Доброго утра, друзья. Доброго субботнего утра, 29 июля на календаре, 10 часов утра по Минску. И мы на канале «Обычное утро» начинаем огромный, большущий стрим и, я даже не побоюсь этого слова, марафон. Как есть. Марафон солидарности с политзаключенными Беларуси. Совершенно верно. Под слоганом «Нам не все равно». Друзья мои, для чего этот марафон, для чего этот эфир и последующие? Более 20 независимых медиа сегодня принимают участие в этом марафоне. Все до чрезвычайности просто, чтобы собрать деньги и помочь семьям политических заключенных. Вот и все. Элементарно. Вскоре на экране появится QR-код, по которому вы сможете пройти и спокойненько задонатить любую сумму. Ссылка у нас есть в описании. Мы сделали так, я имею в виду организаторы этого марафона, все мы сделали так, чтобы это была какая-то одна точка сбора, да? Точка. Вот не туда, а может быть сюда, а еще тут. Нет, вот один сайт, заходишь там по ссылке. Я вчера очень спокойно. Я дурак по поводу, да, вот как это, где. Все сработало, все получилось. Просто вот за полторы минуты взял задонатить. Раз уже у Костика вышло. Если у меня вышло, у вас обязательно тоже. Только, пожалуйста, если вы находитесь в Беларуси, если вы понимаете, что для вас это небезопасно, не нужно. Попросите кого-то, может, если вам очень хочется задонатить, если вам хочется помочь, кого-то, кто за границей, кто может сделать это безопасно. Да. Давайте мы проанонсируем то, что будет в нашем эфире в ближайшие полтора часа. Что и кто, главным образом, будет у нас в гостях. Через минут 30 к нам подключится, даже раньше немножко подключится писатель, музыкальный журналист Александр Чернуха. Он расскажет о кейсах неочевидных, то есть когда задерживают, например, ребят из группы Light Sound, об этом говорят все. Сколько таких имен, фамилий, названий групп, о которых знают считанные люди, но которые тоже попались в лапы силовиков и тоже подверглись репрессиям. И они тоже сегодня являются политическими заключенными. Александр Чернуха изучил этот вопрос. Может быть, таких нет? Как это нет? А вдруг? Поговорим с ним через минуточек 25-27 приблизительно. После Александра к нам в эфир подключится Александр Ивулин. После Чернуха Ивулин. Спортивный журналист, блогер, автор канала «Чеснок». Все Помните? Вы знаете, да, Сашу. Саша выйдет. Саша вышел наконец-таки. Он прошел через этот ад белорусской тюрьмы. И с ним мы поговорим о том, что ему до сих пор снится на свободе. Затем в 11 утра по Минску Светлана Тихановская к нам присоединится. Здесь, я думаю, не надо объяснять, по какой причине и какое отношение она имеет к политическим заключенным. Поговорим с ней... Мы будем вне политики сегодня, да, поговорим с ней о житейском, о том, каково это быть женой политического заключенного. Далее, после Светланы Тихановской, Кирилл Волошин, предприниматель, инвестор, соучредитель Тутбай. С ним мы поговорим о задержанных журналистах, о политических заключенных журналистах, потому что, соучредитель Тутбай. Кое-какое отношение к Тутбай имеет Кирилл Волошин. Да, некоторые из тутбаевцев были выкуплены, некоторые вышли, кто-то остался в тюрьме. Например, Золотова отказалась не подписать, а написать прошение. В общем, обсудим эти темы. После Волошина Никита Мелкозеров к нам присоединится, журналист, ведущий «Жизнь малины». С Никитой мы вспомним о его впечатлениях после разговора с политическими заключенными, да, что его перевернуло, вывернуло наизнанку. Мы вчера с ним общались, он сказал, есть две практически противоположные истории. Есть два человека, с которым он разговаривал, именно политзеки. И после разговора с одним хотелось просто удавиться, а после разговора с другим захотелось жить. Вот это интересно. Об этом мы поговорим. Пусть нам это и расскажет. Да, все это продлится у нас полтора часа там с небольшим, а потом мы передадим эстафету коллегам, и марафон продолжится. Сегодня он продолжится до 10 вечера по минскому времени. Еще раз, как задонатить, как помочь политзаключенным, ссылка есть в описании. Я не совсем понимаю, почему на экране или есть у нас. Есть трансляция, да, есть QR-код, через который можно помочь политзаключенным. Я еще раз напоминаю, если вы в Беларуси, пожалуйста, не подвергайте себя опасности. Это важно, действительно.
Что случилось? Ну, нет, смотри, прям донатят люди. Спасибо вам огромное. Я вижу, как это происходит прямо на наших глазах. Канал Батолька Help пишет, что уже вот вчера открылась эта ссылка, и задонатили уже 15 тысяч евро. Уже. Сейчас я читаю 19 120, и сумма все растет. Сумма Это растет, очень это здорово. очень важно, и это приятно. Да, спасибо вам огромное, друзья. Спасибо, спасибо. Ну, а мы, в свою очередь, до появления гостей в эфире... Да, мы сегодня без повестки, что там происходит, мы не будем обсуждать, не будет никаких новостей. Ну, мы для начала представимся, мне кажется, мы с тобой Это забыли. важно, наверное, чтобы, да, вы знали, кому тут... Да, если все вы- пошло не по порядку. Не, ну, это необычный эфир, очень необычный. Мы волнуемся, конечно, немножко. Это, если бы это был просто наш канал, то мы бы тут сидели, кофеек бы попивали. А так, все-таки ответственность серьезная. Люда Милославская в студии. И Костя Каверин. Да, вот Еще раз здравствуйте. еще раз здравствуйте. Вот. Ну что, О чем сегодня хотим вам рассказать? о чем? Главной темой до подключения наших гостей станут несовершеннолетние дети, политические заключенные. Некоторым уже исполнилось там 18, пока они сидели, да, то есть 18-летие отметили в тюрьме. Кто-то до сих пор еще... Нет, 18. Вы понимаете, ребенок Мальчишка. политзаключенный. Да. Вот эту тему мы хотели бы поднять. Есть эти имена, есть эти фамилии, есть совершенно четкие обстоятельства их там задержания и суда и так далее, и так далее. Мы об этом поговорим. Мы как-то рассказывали об этом в эфире своей программы, но Да. мы говорили очень коротко. Мгм. Сейчас мы расскажем развернуто, буквально о каждом ребенке. Вот. Это важно знать. Что еще важно? Вот если вы, я не знаю, откуда вы нас смотрите, то есть марафон, да, много где идет трансляция. Ну вот есть, например, наш канал, я обращаюсь, неважно абсолютно, все это в Ютубе происходит, да? Или по БТ тоже там где-то, нет? Включите, а вдруг? Возможно, да. После «Лебединого озера» сразу этот марафон, вполне, как угодно. Вот, поставьте лайк трансляции, это очень важно. Поделитесь, опять-таки, если вы в безопасности и считаете, что вам ничего за это не будет, поделитесь этой трансляцией. Ну и, как традиционно, подпишитесь на канал, с которого вы это все смотрите. Но лайк обязательно, почему? Потому что это позволит распространить трансляцию дальше, понимаете? И больше людей увидит, больше людей задонатит, и легче будет ребенка в школу собрать, я не знаю, собрать какую-то передачу мужу, жене в Беларуси, да? Поэтому продолжайте донатить, уже больше 20 тысяч евро насобирали мы, но это, учитывая вчерашний день, конечно, это в общем, вот в целом, да? Так что вот такая история. Сейчас после небольшой паузы, нашей традиционной, мы после небольшой паузы... Мы начнем рассказывать. Я хочу рассказать вот о любопытной штуке. Я вчера написал пост, поделился ссылкой на солидарность, да, и есть очень интересное противоположное мнение относительно помощи политзаключенным в Беларуси сегодня. Маленькая пауза. Да, в конце моего спича ты поймешь, к чему я веду. Давай, коротенько. Да, фантастический разброс совершенно, фантастический разброс мнений. Я просто написал, что мы можем помочь, и вот дал ссылку на солидарность. И написал о том, что самое страшное для меня, это, я назвал это такой фигурой речи, безымянные имена. То есть, когда мы можем сопереживать, когда мы видим, например, Сергея Тихановского. Потому что мы знаем, в кто том это такой, состоянии, мы в знаем, в котором он каких он условиях, Мы как он туда видим попал. Олеся Пушкина, мы видим смерть Олеся Пушкина, да, и мы знаем, кто это, и этот ужас проходит через нас. Но в Беларуси сегодня тысячи без преувеличения людей, о которых совсем мало кто знает. Открываешь сайт «Весны», и там просто имя и фамилия. Вот Света Баканова, Макс Дробница, Оля Мацко, Женя Пархоменко, Владик Савицкий, Саша Хромченко. Что мы о них знаем? Ничего. И это только январь. Да? Январь, говорю, апрель-май. Только задержанные вот совсем недавно. По политическим мотивам, разумеется. У многих из них даже нет фотографий. Вот просто нет фотографий. Человека задержали, и все. Мне потом написали в комментариях, что фотографий может не быть по той причине, что родные и близкие не хотят, чтобы это было там... Афишировать это все. Да, афишировать, чтобы это было озвучено, чтобы это приобретало какой-то громкий... Дело приобретало громкий оборот. Вот. Я поразмыслил и пришел к выводу, что... А какая разница?
Какая разница? Боятся, хорошо. боятся. Да, нет, люди боятся, безусловно, но сути дела это не меняет. Все равно они политические заключенные, которых никто не знает, которые сидят, черт возьми, в тюрьме сегодня. За нас с вами, да, за нашу свободу, за наше будущее. Они там просто... Они жили нормальной жизнью, как и все мы. Жили. И он вдруг раз, просто потому что они нормальные люди, они попадают в тюрьму. Все. И то, что родственники боятся, это понятно. И это, кстати... Это еще один ужасный аспект этой трагедии, которая происходит сегодня на наших глазах, потому что, ну, представь, до чего нужно довести людей, чтобы родные сказали, ладно, черт с ним, отсидит свои 1,5, выйдет, только не говорите ничего. До чего нужно довести людей? Но у него получилось, он, конечно, в этом преуспевает. Все вы знаете, о ком я говорю. Вот, то есть... С одной стороны, да, это так. С другой стороны, мне пишут тоже комменты, ну как же так, что значит безымянные, вот, нет, они все с именами, и много кто помогает и так далее, и так нельзя говорить. Да вот, наверное, все-таки немного кто помогает, потому что в тот же самый момент приходит такой коммент. Вот я просто процитирую. Сейчас, одну секунду найду. Просто процитирую. Дякую вам за пост. Это из соцсетей. Мой брат політвязень, колись ён написал, что с тягом часу мы застанемся сами со своими родными. Я не верил, але атрымоўваецца так, як ён казаў. Таму, калі ёсць магчымасць падтрымаць и поднимать пытанні про політвязняў, поднимайте и падтрымлівайте. Вот, это пишет сестра брата, который сидит, да, что мы когда-то останемся, и мы остались одни. Это не потому, что я написал, что они безымянные, а потому что такое ощущение у родных, что они остались одни. И это тоже страшно. Поэтому сегодня, ребятки, ну, я не верю, что белорусам нам не все одно. Я не верю и никогда не поверю, хоть к стенке меня ставьте, что вот абсолютное там 98% скажет, сидят и сидят. Нет, не поверю. Не скажут. Поэтому давайте-ка, ребята, донатьте, заходите по QR-коду. Прямо заходите. на экране вы его видите? Да, да, по ссылке в описании, если вам удобнее, если с какого-то другого устройства вы. И донатьте, не стесняйтесь. Такие замечательные суммы приходят, 100 евро. Ну, в случае, если вы в безопасности, я напоминаю и буду напоминать. Да, в Беларуси. Знаете, есть такой, по-моему, это Паш Свердлов с Еврорадио придумал, система двойного доната. Это когда ты в Беларуси понимаешь, что надо задонатить, но не можешь, ты пишешь родному человеку или знакомому за границу, и пишешь ему, а ты задонатил? А он такой, куда, что, я тут в Гданьске на море. Ах ты. И кидаете ему ссылку, и он донатит. И дружба остается крепкой, понимаете? Вот, то есть система двойного доната, когда о марафоне узнают в Беларуси, из Беларуси транслируют куда-то в другую страну эту информацию, и с другой стороны идет донат. Всем спасибо, ребятки, огромное. Опять же, лайк трансляции, неважно, где вы смотрите, потому что это помогает ее распространять. Заговорился, простите, тема больная. Ничего, мы сейчас сделаем еще больнее. Давай паузочку возьмем и перейдем к той теме, о которой мы обещали поговорить. Да, несовершеннолетние политзаключенные. В Беларуси 9 политзаключенных подростков, которым исполнилось 18, уже за решеткой. Мы расскажем о каждом из них. Ну вот смотрите, Никита Золотарев. Родился в мае 2004-го. Задержали в августе 2020-го. Ему было 16 лет. В чем виноват Никита Золотарев в 16 лет? Организация массовых беспорядков, насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Страшно как? Наказание. 4 года и 6 месяцев строгого режима 16-летнему ребенку. Угу. У Никиты эпилепсия. После приговора у него началась истерика. Парень бросался на решетку и кричал: «Выпустите меня отсюда». Его папа рассказывал, что Никиту били в милиции и СИЗО. Те сотрудники, которых он сначала, понимаете, он их избил, а потом они. Да? Адвокат подавал жалобу, но органы не нашли состава преступления. Никита заявил на суде, что его били не только в августе, но и 29 декабря в Гомельском СИЗО. Отводят от камер и наносят удары дубинкой. Также подросток заявил на суде, что в СИЗО ему не дают таблеток. Я напомню, у него эпилепсия у ребенка. Конвоир сказал: «Ты политически сдохнешь».
Сергей Гацкевич родился 19 декабря 2003 года. Задержали 10 марта 2021. 17 лет было на момент задержания. В чем виноват? Участие в массовых беспорядках. Наказание 3 года воспитательной колонии. 11-классник из Бреста на момент приговора несовершеннолетний, подчеркиваем это. Согласно материалам дела, обвиняемые, а их было аж 9 человек. В Бресте тогда, я напомню, в Бресте судили пачками каждый день. 10 августа 2020 года во время несанкционированного массового мероприятия в центре Бреста на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова, грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, после чего применили насилие, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. Комсомолка писала по обвинению как писала комсомолка, по обвинению сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде 2 ран в области первого, внимание, это важно, в области первого пальца правой кисти. Где первый палец? Вот это? Угу. В области первого пальца правой кисти, которая относится к категории легких телесных, и нанесены побои. Еще одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон. А всего избили более чем 25 милиционеров. Понимаете как? Денис Хазей. Родился 9 октября 2003 года, задержали в марте 21. Ему было 17 лет. В чем виноват? Точно так же, как и предыдущий, участие в массовых беспорядках. Наказание 3 года воспитательной колонии. На момент задержания был второкурсником колледжа в Высоком. Его судили вместе с Сергеем Гацкевичем, предыдущим парнишкой. Вот тогда 9 человек сразу судили за то, что избили более 25 милиционеров. Боже мой, что же за милиционеры-то такие у нас, что вот такие подростки могут взять и избить их? Не видишь, боевик сидит. Видно прямо. Эдуард Кудынюк родился 23 декабря 2003 года. Задержали 21 мая 2021 года. Ему было 17 лет. В чем виноват? Давайте попробуем угадать. Участие в массовых беспорядках. Наказание 3 года воспитательной колонии. На момент задержания и суда был несовершеннолетним. Естественно, это важно подчеркнуть, и мы будем это делать всякий раз. Вместе с ним были осуждены еще 12 человек. По версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста, все брестская история, после выборов обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. Где-то вы это уже слышали, да? В ход шли доски, палки, уличные ящики для мусора, фрагменты скамеек, тротуарные плитки асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской и пиротехнические изделия. Ощущение, что человек пришел себе в гараж и просто перепись сделал, да? Ну как? Да. Вместе с Эдуардом был задержан и одновременно судим Александр Винярский. Родился в августе 2003-го, задержали в мае 21-го. Ему было 17 лет на момент задержания. В чем же виноват 17-летний парень? Участие в массовых беспорядках. Наказание 3 года воспитательной колонии. Напоминаю, что на момент задержания суда был несовершеннолетним. Вместе с ним были осуждены еще 12 человек. Эдуард, вот предыдущий, показывали. Что же он делал? По версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста после выборов обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. И дальше перечисление чего-то гаража. Да? Доски, палки, уличные ящики для мусора, фрагменты скамеек, тротуарные плитки, асфальта, бутылки камня, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Все под копирочку. Иван Патейчук. Какой отличный парень. Родился 20 января 2004 года. Ой, господи. Вы помните, что вы делали в 2004 году? Боже мой. Через 2 года родился первый ребенок. Ты понимаешь, что это 2 года все разница? Я понимаю. И этот первый ребенок, он тоже мог бы заехать, если бы попался. Сегодня мы без эпитетов, слишком большая аудитория у нас. На нашем-то канале, когда мы одни, можно... Костик не сдерживается обычно. Ублюдков сегодня называть Костик... ублюдками. Сегодня нельзя. Да. Иван Патейчук родился 20 января 2004 года. Задержали 12 июля 2021. 17 лет было. В чем виноват? Участие в массовых беспорядках. 3 года воспитательной колонии. Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Бресте. Все, в общем, под копирку. Я думаю, что нет смысла тратить время. В ноябре 2022 года МВД включил парня в список экстремистов. Страшно глянуть. Какой экстремистский парень, у него прям мысли экстремистского содержания льются наружу. Ну, ты видно, видишь, что, как? Да, видно, что... И не просто так он цветок бандеровская, держит. конечно, да? все очевидно. Да. С колокольчиком. И притворяется... не пойми что вообще. Притворяется, да, прилично? Конечно. Максим Имховик.
Родился 8 февраля 2004 года, задержали 12 июля 2021 вместе с предыдущим парнем, с Иваном. Было 17 лет. В чем виноват? Естественно, участие в массовых беспорядках. Наказание 3 года воспитательной колонии. История такая же, как у Ивана, предыдущего мальчика. Их даже судили вместе. В 4-й партии брестян, которых судили за участие в протестах. Пачками тогда судили. И ровно так же в ноябре 22-го МВД включил парня в список экстремистов. Я, прежде чем продолжить, хочу обратиться все-таки к зрителям нашим, вот именно нашего канала. Ребята, вы сейчас пишете, вы донатите нам в чат. Нужно донатить не в наш чат. QR-код на экране, ссылка на сайт, через который можно задонатить, ссылка в описании есть. То, что вы нам задонатили, естественно, мы все переведем на счет солидарности, конечно же, но все-таки для упрощения процедуры давайте донатить сразу туда, пожалуйста. И спасибо вам огромное, что вы это делаете. Спасибо. Нас не так много смотрит, даже 1000 зрителей нету еще. А уже 1, 2, 3. Ну, то есть вот прям спасибо, ребят, спасибо. Мы продолжаем тему несовершеннолетних политзаключенных. Павел Пискун. Родился 29 апреля 2004 года. Задержан 8 марта 22-го. 17 лет было. Содействие экстремистской деятельности, вот в чем он виноват. Это уже другое, это уже не участие в массовых беспорядках. С выборами мы разобрались. Да. Содействие экстремистской деятельности. Значит, 3 года общего режима получил. Он сам из Мозыря, учился в Наравлянском профессиональном лицее. Что же такого экстремистского делал Павел? Или какой экстремистской деятельности он содействовал? Обвинили его в том, что 27 февраля 2022 года он снял на мобильный телефон российскую военную технику и прислал это видео в экстремистский телеграм-канал, в экстремистский, по мнению режима Лукашенко. Естественно. Вместе с сопроводительным текстом, в котором рассказал о количестве техники, направлении ее движения и отличительных особенностях. По версии обвинения, этими действиями Павел Пискун оказал содействие экстремистской деятельности и невероятное давление на режим Лукашенко. Это от меня. В вину парню вменялось и то, что несколько дней спустя, именно 1 и 2 марта, он снова снял на видео, вот неугомонный парень, снова снял на видео российскую воинскую технику и снова передал материалы экстремистскому телеграм-каналу. Ну, тогда снять технику было не мудрено, в Гомеле ее было очень много. Это самое начало войны, техника шла. Я когда-то, я не снимал технику, но в Минске когда-то мы видели машинки с буквой Z, ну, В, по-моему, В там было, В. И это было аккуратненько после Бучи. Я помню, что они стояли на парковке у Короны на Кальварийской. Я проезжал мимо, открыл окно, говорю, чего вы сюда приехали? А им, видимо, была дана команда молчать. И они смотрели на меня, курили и улыбались. Улыбались? Говорю, улыбались. Я говорю, вы дочку мою не собираетесь с женой тут изнасиловать? Точно? Улыбки пропали, отвернулись уж. То есть им, видимо, была дана команда не молчать. Ну, наверное, так. Вот. А по Беларуси, да, конечно, шли колонны техники туда, в сторону, это понятно, да. Но в Минске вот такие единичные какие-то случаи были. Ладно, простите, что ты с этим сделаешь? 9-й парень. Артем Войтихович. Фотографии нет. Просто о нем расскажем. Вы наверняка слышали эту историю. Мы еще раз напомним. Давай, конечно. Артем Войтихович родился 26 декабря 2007 года. 7-й год. Помните, что вы делали в декабре 7-го года? Вот тогда родился этот парнишка. Его задержали в январе 23-го. Совсем недавно. 15 лет. Ребенку 15 лет. А в чем же виноват 15-летний ребенок? В чем он так провинился перед государством? Вымогательство, совершенное повторно, либо группой лиц с применением, либо с применением насилия. Наказание пока еще не придумали, поэтому мальчишка в СИЗО Новолодарского. За что? Где он что-то вымогал? Повторно с группой лиц или с применением насилия? Где мог 15-летний мальчишка так наследить? А вот где. Несовершеннолетний Артем Войтихович провинился тем, что он всего лишь брат администратора канала ЛИВ сообщества железнодорожников Беларуси. Лайф. Как угодно. Брат получал требования прекратить работу канала как условие для освобождения Артема. Дело в том, что в начале войны в Украине в этом канале опубликовалось передвижение российской техники по железной дороге, по белорусской. И украинцы, естественно, могли все это вовремя отследить. Так вот, тогда, когда его задержали в январе этого года, 3 суток ребенок провел на Крестина.
Ребенок 3 суток на Крестина. За 3 суток нахождения в ВВС к Артему не допускали ни родителей, ни адвоката. 15 лет ребенку. И никто не знал, что все это время творилось с ребенком, что с ним делали. Через 3 дня его освободили из-под стражи и направили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья в Новинке. Что нужно было делать с ребенком, чтобы потом его ввести в Новинки? Это дополнительное какое-то давление. Почти месяц канал сообщества железнодорожников в Беларуси молчал. Артема не отпустили, отправили на Володарку. Предъявлено обвинение по уголовному делу, возможный срок заключения по этому обвинению от 3 до 10 лет. До сих пор 15-летний Артем на Володарке. О, как сказать, нам не все равно. Ничего не сказать. Мы просто сейчас, мы сегодня, сейчас, в 2023 году, начиная с 2020 года, вот мы когда-то в детстве или в юности, или в студенчестве и так далее, мы читали книжки страшные. «Архипелаг ГУЛАГ». Мы читали про фашистов, про то, как они издевались над людьми. Да, мы все это вот как бы и думали, боже, в какое счастливое время мы живем, это ж надо как было. Вдруг выясняется, что у нас под боком ровно такое же фашистствующее или сталинистствующая, как угодно, да, ровно такая же биомасса вместе с нами, рядом с нами жила. Да, и сейчас она радостно процветает, потому что им сказали, совесть можно выключить. И происходит то, что происходило, о чем мы в книжках читали. Происходит вот это на наших глазах, вот только что история 15-летнего пацана. Это же как можно назвать, кроме как вот изощренная НКВДистская пытка? Как это еще по-другому? Что можно здесь придумать? Дети? Давайте покажем всех детей вместе. Дети? Вот. На момент задержания, напомним, они все были несовершеннолетними. Кому-то было 16, кому-то было 17, кому-то 15. Это страшные преступники, правда? Да. 18 лет исполнилось за решеткой. Немногим. Некоторым до 18 еще нужно посидеть. Подростки в Беларуси, которые, вот кроме, например, вот первый в левом верхнем углу, парень, он строгий режим дали, опасный, у него эпилепсия, напомню. А подростки, которых отправили в колонию, вот они отбывают наказание в Бобруйской воспитательной колонии номер 2. И для политических там тоже используют желтые бирки. Все как в настоящей тюрьме. Все по-настоящему для вас. Об этом стало известно в мае 2021 года, когда были опубликованы фото из колонии. Об этом сообщало Еврорадио. Покажите нам эту фотографию. Есть у нас она? Вот. Видите, у некоторых выпускников желтые бирки. Это говорит о том, что это политзаключенные. Давайте маленькая пауза и... Да, это все ломает жизни. Жизни не только тех, кто сидит, но и их родных и близких. Что такое быть родителями этих детей, да? Что такое жить вот в каждодневном этом стрессе, в каждодневном ужасе? Что такое ездить на свидание, стоять часами в этой очереди, потом подвергаться унизительным проверкам, обыскам, насмешкам со стороны администрации колоний там и так далее. Так это хорошо, если есть свидание, если есть информация, а если этого нет? Да, а если не дают, хорошо. Не сообщают? Это еще хорошо. Когда тебе кажется, что все отвернулись, что всем все равно, но нет. Нам не все равно, и вам не все равно, я надеюсь. Давайте соберем деньги для семей вот этих людей. Семей тех, на чьем месте могли бы запросто оказаться и мы с вами. Ссылка на сайт, куда можно задонатить. Еще раз подчеркиваю, это чрезвычайно просто. Я сейчас сам пойду и задонать, чтобы вы понимали. Вот, просто переходишь на этот самый, подтримать, все. Пишешь любую сумму. Пожалуйста, есть QR-код на экране, можно туда попробовать. И я еще раз напомню, если вы в Беларуси, не подвергайте себя опасности, не создавайте им лишнюю работу, не нужно. Да. Если вам очень хочется, попросите того, кто сможет сделать это безопасно, находясь за границей. Сейчас я задоначу быстренько. Больше донатить? Ну, да, все. Так. Нам говорят, что первый гость уже с нами. Давайте мы встретим в эфире с Александра Чернуха, писателя и журналиста. Да, Саш, доброе утро.
Прывітанне, сябры. Прывітанне, Так, Саша. пераходзім на беларускую мову, конечно, это таксама важна. Саша, слухай, ну вось ёсць такія музыканты, пра которых мы ўсе ведаем. Напрыклад, там каманда Light Sound. Ну, яны ўдзельнікі Еўрабачання, так далей, гэтак далей. Мікіта Найдзёнаў быў. Мікіта Найдзёнаў, так. Ну, Мір'ям, там, которая там прагрымела на всю краіну. Айдора, так? А? Айдора. Ну. Ці, напрыклад, Торбен. Але гэта ж не ўсе, каго можна лічыць палітвязнямі ад свету музыкі. Ёсць такія, хто... Ці можа няма. Такіх, пра каго мы мала што ведаем, і ці можа такіх няма. Не, натуральна ёсць. Музыкаў затрымана было багата, гэты спіс увесь час абнаўляецца. Вось, я, калі рыхтаваў нейкі агляд, у гэтым спісе было каля 35 чалавек, зараз іх больш. Магчыма, нехта выйшаў, некага затрымалі. Я магу прывесці толькі некаторыя прыклады. Вось, Конечно. Алексей Санчук, гэта бубнач, якога затрымалі у лістападзе 2020 года просто на коробцы, дзе яны рэпетавалі. Яго збілі, праверылі яго тэлефон, і спачатку ён трапіў на суткі, на 15 сутак, але потым яму выставілі абвінавачванне, і ў выніку ён атрымаў 6 год узмоцненага рэжыму, і цяпер адбывае пакаранне. Это ў якім? Это ў Менску адбылося ўсё? Так, гэта адбылося ў Менску. Для параўнання, памятаеце, была такая гісторыя, калі аднаго чалавека, які кіраваў цукровым камбінатам, затрымлівалі, вось проста ён ляцеў у самалёце у Мюнхен. Гэты самалёт развярнулі пад Уроцлавам і вярнулі гэтага чалавека, і далі яму 13 год. Колькі ён ўжо адседзеў? Ён выйшаў, можа, гады 2, гады 2 ці 3. І цяпер яму далі калгас, каб падымаў. Так. Я не ўпэўнены, што такая гісторыя спрацуе з Алексеем. Ну, ты параўнаў, конечно, бубнач, ён жа можа рэжым расшатаць. Слухай, так... А калгас, ну што там? Вось мы учора ці пазаўчора распавядалі пра... Пра каго? Памятаеш, вось для параўнання папросту за донат криптой 8,5 гадоў, а за... Смяротнае ДТЗ у Мінску было. Там ён быў п'яны. Яго ніколі не было ліцэнзіі ніколі не было, ну, правоў тых. Ён уцёк з ДТЗ. Месца здарэння уцёк. Ён потым там уводзіў у... Падманваў следства. Там усё, увесь набор. Станоўчага няма. І вось за донаты 8,5 гадоў, а за это вось усё са смерцю там у дзяўчынкі шансаў не было. 8. Ну так что мы тут, про что мы раздаем? Да. Ну, ці вось яшчэ адна гісторыя пра Іллю Ганчарыка, гэта віяланчэліст. Ён быў асуджаны на 4 гады хіміі за тое, што пагражаў гвалтам супрацоўніку міліцыі. Он написал ему: ну что, дружок, недолго тебе осталось, считай деньги, крыса продажная, чувствуешь, как подгорает зад. Это мы скоро за тобой придем, свинья прикорытная. 4 года. Ну, страшно. Я думаю, погражал виолончелью, может. Ну. А как виолончелью? Ну, мне падаецца, что силовики белорусские — это самая нежная, пяшчотная категория насельніцтва, як яны любят сами казать. Потому что столькі было вось гэтых судоў, на якіх яны сядзелі такі і ледзь не плакалі праз тое, што нейкі вось чалавек наступіў ім на палец ці нешта сказаў і іх адрас, і яны просто маральна пакутвалі потым 10 дзён і не маглі супакоіцца. Мы толькі што расказвалі пра хлапчука, які нанёс якія страшныя лёгкія телесные повреждения первому пальцу. Ну вось, можно говорить?
Мгм. Я не ведаю, якую падрыхтоўку яны праходзяць. Калі ўсё гэта так, то нехта не дапрацоўвае, таму што яны ж мусяць быць крэпкімі маральна і фізічна, а яны нейкія, ну, такія, як сапліна гэтыя з носа болтаюцца. Ну, туды і сюды, туды і сюды. І што з імі зробіш? Нічого не Кожны зробіш. можа Мы ж- пакрыўдзіць, кожны музыка. Ну. Нават на віоланчэлі грае, Гэта- і ён гэта пайшоў, такі- сказаў слова, і гэта ўжо пакрыўдзіўся. Як так? Дзе твая моц, хлопчык? Памятаеце такі расійскі прыклад з пластикавым стаканчыкам там? Калісьці там была справа таксама крымінальная ў Расіі, ў Маскве, таму што ён швырнуў там нехта у амонаўца, у амапаўца пластикавым стаканчыкам, і амапавец там пацярпеў. Ну там, ну ён ледзь застаўся жывы. І вось у нас гэты пластикавы стаканчык, ён быў яшчэ да 20-го года, наколькі я памятаю, а у нас потым эта практыка пачала расквітаць, як то кажуць. Так, прабач, Саша, Толькі льготная кватэра можа супакоіць гэтыя пакуты. І то не заўсёды. І то не заўсёды. Ну, што яшчэ? Ці вось яшчэ брэсцкія хлопцы, Артур Аміраў і Леў Цяліпка, яны праходзілі вось па справе аб удзеле ў масавых гэтых беспарадках. Хлопцы атрымалі па 3,5 гады ўзмоцненага рэжыму. Уявіце сабе. А это маладыя музыкі? зусім хлопцы. Гэта таксама музыкі, так. Гэта брэсцкія музыкі. 3,5 гады. І яны зараз адбываюць сваё пакаранне. Калі ты чытаеш пра гэтыя ўсе прысуды, разумееш, што гэта проста неадэкватна. Гэта проста не пра нейкі сэнс, это проста помста. Прычым такая вельмі жорсткая помста, калі ты разумееш, ну вось я мацнейшы, я магу рабіць усё, што заўгодна. Ну так сябе паводзіць звычайна там, ведаеце, у кожным класе быў такі хуліган, гопнік такі. Ось. Ён разумее, што ён мацнейшы. Ён можа зрабіць усё, што заўгодна. Яго настаўнікі там будуць баяцца, ці яшчэ нехта. А можа, ён і сам настаўнік нават. Вось так яны сябе паводзяць, звычайна. І не прывядзі Гасподзь яму там стрычку якую выпісаць. Таму што ты павінен... стрычка. Да, ты павінен... Ён потым цябе адтаўчэ, а настаўнікам скажа, што ён будзе плакаць у настаўнікаў і казаць, што, ну, глядзіце, ён жа сам першы мне тут стрычку даў. Палец першы. А як я мог яшчэ? Ну, канешне, глядзіце. Так, вось нам тут пишут у комментах, Таська пишет, если возможно, почаще называйте фамилии судей преступников. Ведаеце, Таська, яны ўсе вядомыя. Это прозвішча, яны ўсе вядомыя. Але не хацелася б мараць эфір. Ну, по правде, мы зараз... Мы сёння гаворым пра людзей. Пра людзей гаворым, так. І вось падтрымлівайце людзей, перш за ўсё. Донатьте. QR-код на экране. Ёсць таксама спасылка пад гэтай трансляцыі, вы знойдзеце яе. Донатьте, і ўжо 31 480 евро. Я бачу, што зараз задонатілі людзі. Ну, якая мэта ў нас? Вось... 400 000 было сабрана на даже калі вось быў марафон расійскі. Ну мы ж падгледзелі, мы ж таксама ось. І 400 000 евро. Як лічыш, Саша, колькі нам за сённяшні марафон? І яшчэ і заўтра будзе эта спасылка працаваць. Колькі ці здолеем набраць? Ну. Слухайце, я ўпэўнены, што здолеем, але ж гэта не самамэта мерацца, хто больш збярэ. Не, я так для прыклада прывёў, канешне. Здолеем 200 000 сабраць, як лічыш? Ну, толькі суботы яшчэ не ўсе пасля пятніцы прачнуліся. Я думаю, што здолеем, канешне. 31 680 уже, так, за некалькі секунд. Гэта прыемна, што сума павялічваецца. Так, ну... Саша, дзякуй табе вялікі. Дарэчы, а ты чаму не ў Беларусі? Што здарылася? А ты не памятаеш? Што прыкладна з вами. Не, ну чакай, ну не
Мяне затрымлівалі падчас разгрому Тутбая. Я прыехаў туды як журналіст працаваць, адседзеў там, ну, гэта можна сказаць, да шчасця, я адседзеў там толькі 10 гадзін. Вось, са мной правялі прафілактычную размову, забралі ў мяне тэлефон і адпусцілі. Ну, я падумаў, што гэта ўсё неяк пахвае не вельмі добра. І плюс яшчэ хочацца, ну, казаць тое, што ты хочаш казаць, а не сядзець і думаць, а ці спадабаецца гэта некаму, ці не спадабаецца. І ці ўвогуле сядзець моўчкі. Ой, Ну, нехта так. 200 еўра задонатіў. Дзякуй, сябры, дзякуй вялікі. Гэта вельмі важна, вельмі. Саша, і табе дзякуй вялікі, што далучыўся. Нам не ўсё адно. Дзякуй, што і табе таксама. Дзякуй, нам не Дзякуй. ўсё адно. Нам не все одно. Александр Чернуха, журналист, писатель, был, как называется, свиньи Европы? Свиньи. А просто свиньи. Свиньи. собаки Европы, Есть Бахаревичи. свиньи на белорусской мове, а есть свиньи на русском языке. Я уже Як всё вам попутал. комфортнее, як вам Это книжка, зручнее Саша. читать. Это Можете книжка почитать. Саши, да. Вот, что еще хотелось бы сказать? Я даже вот что-то мысль была, я забыл, а сейчас вспомнил. Знаешь, Да. что я хочу сказать? Вот мы говорим, политзаключенных, их очень много, и как бы это такой интерес общества, да, есть музыканты, журналисты, там все, и вот есть несовершеннолетние, все такое. И это люди, которые натурально сидят в тюрьме. А какое невероятное количество людей сегодня живет в Беларуси, которые на химии, например. А что такое химия? Вот Никиту Найденова отпустили, отпустили в смысле, присудили химию. Что такое химия? Химия — это когда ты каждый свой, простите за выражение, пук должен согласовывать с инспектором. Выйти на улицу там два раза в день погулять в течение часа. Согласовываешь с инспектором. Маршрут от дома до работы согласован с инспектором. От работы до дома согласован. Все расписано по минутам. Выходные праздничные дни — дома. В любой момент тебя могут прийти и проверить. Ночью, пожалуйста. Такие случаи бывали и не раз. Просто приходят ночью проверять. Что-то у тебя происходит, например, умирает бабушка, мама, папа, кто-то из родных. Ты идешь к инспектору и говоришь: мне надо уехать, чтобы похоронить маму. А он говорит тебе, инспектор тебе говорит: я не могу Не положено. вас отпустить. Не положено. Не положено. Ну, это правда. Ребят, это правда. Такое есть сегодня в современной Беларуси. Если бы я не знал, я бы не говорил. И это очень страшно, когда мы с облегчением вздыхаем, узнав о том, что, домашняя химия. Да. Это не должно быть нормой. Это не норма. Так не об должно этом быть. надо помнить, да. И если сегодня, слава богу, что люди, которые на химии, они все-таки работают, зарабатывают они как-то вот себе. А те, кто сидит, каким образом они могут заработать? Никак. Поэтому и говорят взрослые мужики, что сижу не я, сидит моя семья. А семья продолжает жить, да, продолжает дети ходить в школу, общаться со знакомыми и так далее, и так далее. И все, и на это надо деньги какие-то. Вот для этого мы и собираем, эти деньги сегодня, чтобы вот такую помощь оказать. И, друзья, напомню еще раз вам, что, пожалуйста, не в наш чат. Да. Мы все передадим, мы все перешлем. Но просто у нас двойная это, работа. зачем? Там все равно потеряется огромное количество денег. $10 задонатил там через YouTube туда-сюда, и в итоге на солидарность мы закинем там $4. Просто из-за там налогов этих ютубовских всякой этой истории. Зачем это надо? Не надо в комменты. Донатьте по QR-коду. Он вот над нашими головами. Ссылка в описании, если вы там на компе работаете, вот просто ткнули и задонатили. И еще раз напомним, если вы находитесь на территории Беларуси, если вы понимаете, что существует опасность, что вас там могут за этот донат задержать, не донатьте. Давайте включим систему двойного доната, как сказал Паш Свердлов из Еврорадио. Давайте мы сделаем так, чтобы, если вы уж об этом узнали, вы написали кому-то за границей. Кто может задонатить совершенно безопасно. Ты сидишь там в кафешке, пьешь свой кофе в Париже. Немножко просто задонать, задонать через вот эту вот ссылочку и скидывайте ему эту ссылочку. Потому что когда пьешь кофе в Париже, не особенно сильно хочется о чем-то таком думать, наверное.
Хотя могу ошибаться. Вот Алексей Шниперсон нам прислал евро 60. Не надо. Алексей, пожалуйста. QR-код, Туда, ссылочка в туда, описании. туда, Туда, да. туда. Все, вот донаты сегодня мы собираем туда. Спасибо вам за понимание. И поставьте лайк трансляции, это тоже обязательная программа. Почему? Потому что это помогает распространять видео среди таких, как мы с вами, по Ютубу, и значит будет больше помощи политическим. У нас на связи Александр Ивулин, спортивный журналист, блогер, Чеснок. Саш, доброе утро. Привет, привет. Видишь, я вот пульт держу, и я Зачем? поставил сразу лайк. Лайк поставил, ты хорошо. напомнил, я поставил. И, кстати, очень просто и легко донатится история, потому что наводишь на QR-код, и там просто 2 клика. Пушка, я уже говорю, все что сделал. вообще беспроблемно, Да. даже такой идиот, как я, с этим справился. Поэтому, ну, ребятки. Ну, слушай, ну люди справляются, надо сказать спасибо, потому что сейчас на сию секунду, Больше 34 тысяч евро уже собрано. Это очень круто. да, на сию секунду 34 331 евро, плюс 100 еще, плюс И постоянно 100. сумма меняется, растет, Мгм. растет. Это, ну, Вот, прям то есть здорово. я с такими темпами, я думаю, мы и 200 тысяч насобираем. Фу, пока. Да, очень хочется, ребят, потому что когда ты там, ты это супер понимаешь, потому что ну, тяжело там находиться без поддержки, а когда поддержка есть, это прям вдохновляет. Это очень круто, вообще на все Как реагируешь. Ты... Да, давай, говори, Костя, я поддержка, тебе как буду она говорить. доходит, Саш? Как она доходит до тебя? Потому что у меня такое ощущение, что ты сидишь в камере и Просто тебя изолировали от упыри, всего да, мира. не дают тебе ничего знать, вообще ничего. Как Тут ты весь мир понимаешь? за тебя, Так и из-за есть. тебя болеет, а тебе об этом не говорят. И ты думаешь, что ты там один. Смотри, очень простая история. Я же был месяц на ЦИПе, потом я был 10 дней на ИВС. Вот. И месяц на ЦИПе я знал, что много там ребят поддерживает, много писем пишет и так далее и тому подобное. Но передачи, все эти истории, передачи, письма, другие вещи не передают на ЦИП. Хотя посылки принимают, передачи принимают, но они вот просто стоят или в каких-то там каморках, или вот прям верх цинизма, это ВВС, они стоят возле дверей, представляешь? То есть ты в камере, а твоя сумка, кабан, ну, называется, стоит возле двери. Ну и то Такая есть пытка, такое, ты да, вот идет? видишь, да, то есть ты видишь, что там, например, выходишь там на проверку и видишь, вот, типа, твоя сумка, но тебе ее не передают. Вот, и это очень-очень сразу бьет по психике, такой ты думаешь, блин, чуваки, как так? Вы же вот нас разделяет только то, что я по одну сторону двери, вы по другую. И мы же белорусы, мы классники. Вот, но, к сожалению, так не получается, что не все классники. Когда вот перевели меня уже на Володарку, ну, это было просто что-то невероятное. Именно вот в первые дни там эта кормушка, честно говоря, не закрывалась. Ну, кормушка это такая штука, где дают, куда дают там покушать. Вот. И она Дырка там все, и в гулят, двери, и вот то- это. да, да, все верно. И там, и Вулин, и тебе там фу-фу-фу что-то передают. И причем люди, которые вообще, типа, ты не знаешь, но это очень приятно. И письма, посылки, передачки, знаешь, даже какие-то очень милые вещи из разряда элементарную шоколадочку маленькую, ну, такой, типа, фух, и я такой, о, прикольно, какая-то девочка шоколадочку передала. Ну, это прям очень сильно вдохновляет, ты понимаешь, что ты не один, и, ну, это топ, это просто топ, и как солидарность, как мы сейчас собираем уже там 36, вот я смотрю, 36 тысяч, это очень круто, и хочется, чтобы еще больше всего этого было, В ребят. продолжении, Это в продолжении твоего рассказа я прочитаю коммент из Фейсбука у меня под постом вчера. Марина написала: год тому назад мне потелефонувала мать одной из политвязанок. Яна плакала и много разов сказала мне великое дякуй за невялічкую бандероль, якую я даслала яе дачцэ, просто знайшоўшы інфу пра яе на сайце вясны. Менавіта тады я адчула, што нават такая дробязь можа некага зрабіць шчаслівым. І мяне таксама. Мяне нават больш. Падтрымліваем годных людзей, памятаем пра іх, чакаем на волі. Ну, то бок, то есть шоколадочка, а для тебя день сделан. Да, 100%, потому что, ну, для понимания там, в принципе, делать особо нечего, и ты такой, вау, круто, это очень приятно. Это, знаешь,
как в школе, когда валентинки вот эти закидывают, вроде бы мелочь, но оно настолько попадает, то есть это, знаешь, если сравнивать, то это валентинка там 99-го левела на самом деле. Очень круто. Родичи вязнем, што жывуць у Беларусі, вы таксама не саромеецеся. Калі хто не баіцца назваць свой адрас ці месца працы, вас знойдуць тыя, хто хоча вас падтрымаць. Данаціць з Беларусі небяспечна, але вось суседу дапамагчы няма праблемаў. Таксама камент. І, ну, тут уже, как говорится, зависит все от того, кто, ну, кто-то боится, кто-то не боится, кто-то хочет это просто тихонечко переждать, там, год, два, три, что дают. Саш, что тебе снится до сих пор? Какой ужас тебе снится до сих пор? Слушай, очень такая странная история, потому что я когда вышел, ну вообще на зоне я спал в принципе нормально. То есть ты там забил себе день максимально, чтобы не потерять это время, а что-то для себя сделать, что-то для себя вынести из этой истории. Но я вот вышел, было вообще первых пару месяцев классно, а вот сейчас, походу, начинает догонять. То есть вот я недавно с ребятами, мы прикидывали, что я уже почти полгода на свободе, вроде бы пришел в себя, но что-то последний месяц, это очень странная история, что очень много снится зоны, Беларусь, если снится, то с какими-то погонями, преследованиями, задержаниями. И вот мы недавно общались с одним музыкантом, он говорит, типа, вот прикинь, ты вроде бы вышел, а мозг еще до сих пор сидит. То есть это такое не очень приятное чувство. Не знаю, как... Ну, то есть ты просыпаешься, ты начинаешь контролировать, сон остается во сне, ты идешь дальше делать какие-то важные, классные штуки. Но ты когда у тебя есть минутка времени, такой думаешь, блин, ну такое себе. А снится, блин, очень много, очень по-разному. Снится всякие задержания, всякие такие разговоры, полудопросы такие. Когда Пушкина не стало, мы с ним пересекались на карантине. Вот прям визуально, я помню, день прям Пушкин снился. То есть... Не знаю, мне кажется, это история не про то, что ты выходишь из мест лишения свободы, и вот прям все заканчивается. Начинается достаточно большой, долгий процесс ресоциализации. В моем случае мне очень повезло, что много людей, и мне помогло им. Спасибо большое за это. Еще раз, супер солидарность, и в том числе очень важно устраивать такие дни, такие марафоны, помогать ребятам, чтобы не только когда ты находишься там, тебе помогали, но в том числе тебе нужна помощь, и не нужно стесняться об этом говорить, когда ты выходишь на свободу, когда ты оказываешься вне этой истории, потому что на самом деле с твоим сроком наказание вот это неоправданное, незаслуженное не заканчивается. То есть идет очень важный процесс еще после того, как вернуться к жизни, вернуть себя в нормальное русло, потому что, ну, мне вот очень интересный был момент, что мне снятся вот эти все штуки не очень приятные. Вот, поэтому это не 2 года, как у меня было, это не 3 года, как сейчас будет у ребят, которые будут выходить. Мне очень, ну, не стрёмно, мне вот даже не хочется думать, что там будет через 3, 4, 5 лет, когда я очень надеюсь, что люди не досидят эти сроки. Мне очень хочется в это верить. Вот, потому что, ну, это тоже тяжело. То есть этот процесс ресоциализации, он супер важный, и мне кажется, сейчас в том числе и о нем нужно говорить. Тебе сколько лет, Саня? Мне 10 августа, прикинь, мне 10 августа день рождения, и мне будет уже 31, представляешь? 31, мальчишка, помолчи, значит. На самом деле я к чему задал вопрос. Ты в самом расцвете сил. Ты молодой, энергичный, умный хлопец. И при этом тебя догоняют эти сны сейчас, да? А представь, что происходит с пацанами, о которых мы говорили. Которым 16, 17, 15. Которых просто берут, ломают об колено. 3 годами там вот так. Просто берут и ломают об колено. За что? Я вполне допускаю мысль, что среди них были пацаны, которым совершенно наплевать на какую-то политику и какое-то там светлое будущее. Им просто хотелось бы, круто. Идет движ, пойдем ментам насуем. Это нормально в 16 лет. Насовать они никому не хотели, они просто шли. Слушай,
Даже Как если есть. хотели. Как есть. Даже если хотели. Если вы не были коммунистом в юности, у вас нет сердца. Это Черчилль, по-моему, говорит. Борьба. Им 16, 17, 18, у них кипит кровь. Пусть движ, им не важно под какими цветами. И что, 3 года за это давать? Вы что там, эй? То есть, ну, вот же в чем беда, да? Пацаны могли там разными мотивами, так сказать, руководствоваться. Да, Вот. Кость, я с тобой супер согласен, потому что когда ты попадаешь, ну, в моем возрасте, ну, как бы, ты уже что-то повидел, ты что-то уже в голове у тебя есть, и, ну, тебе, как бы это, блин, пафосно не звучало, тебе чуть-чуть легче по сравнению с теми ребятами, которые, вот ты описываешь, там, 15, 17, 20 лет, то есть, ну, люди еще не видели мира, им Да они с достаточно мамками сложно живут. оказаться. Да, да, им очень сложно оказаться в среде, ну, будем откровенны, большой процент людей, которые находятся в заключении, не по политическим статьям, достаточно маргинальные люди. Ребята, которые вот, ну, 15-16 лет не берем, ну, то есть там ребята айтишники, ребята фейсбучные, у которых нет вот такой, знаешь, дворовой школы, дворовой закалки, и они просто сталкиваются с этим криминальным миром, и такие, блин, а что делать? И если ты где-то там чуть не можешь там за себя постоять, не можешь там дать какой-то отпор, ты достаточно мягкий, у тебя классные базовые установки, у тебя классные принципы и так далее, ты за все хорошее, но это же просто ужас, потому что им приходится очень тяжело. То есть, представляешь, там в 20, 21, 22, ну, мы не берем вообще детей, психика очень ломается. Я вот слушал ваши рассуждения по поводу ребят, которые в юном возрасте попадают за решетку. Ну, просто еще дело в том, что детская зона, ну, малолетка так называемая, то есть там еще более суровые законы, то есть там очень много каких-то местных, локальных, детских, а дети особенно жестокие, детских вещей, и которые прям не снятся взрослым. То есть есть там один из видов наказаний, как мне рассказывали, когда я сидел еще в СИЗО на зоне, что если там человека хотят сломать, то его кидают там в камеру с малолетками, типа как, чтобы за ними следить. И, ну, типа как смотрящим, и там просто они прям накидываются на него, и там 2-3 дня, и человек просто сломан, потому что у малолеток у них очень прям нет тормозов. То есть там могут что угодно сделать, и в принципе из-за того, что их маленький, ну, низкий возраст, то им не будет такого наказания. И поэтому вот тем ребятам, о которых мы говорим, им наверняка еще более сложно, чем ребятам, которые вот в более взрослом возрасте. Поэтому здесь Полминутки, Саша, история про то, что да, история про то, что каждому политзаключенному сложно, тут категории нет, но сама история со всем этим, со всей этой дичью, со всей этой штукой, ну, она со всех сторон отвратительная, ужасная, и поэтому в том числе очень важно помогать семьям, которые сидят вместе с ребятами. Вот. Это то, что это ломает. У меня был опыт такой. Я 3 суток провел в ВВС по совершенно идиотскому делу. В молодости мне было 18 лет, была драка. Ну, понимаете, классика жанра. И я очень хорошо помню, когда нас перевозили из... короче, куда-то, я уже не помню, откуда, в стаканах в этих переводят, наручники, все как надо. И мы выходили из какой-то там, в автозак, и вот мы выходим на улицу, и стоит этот гражданин начальник, а мне 18 лет, я только что перестал сосать сиську, я только что приехал... Самое страшное, что было в жизни, это география в среду. География. И я выхожу на этот самый, и улыбаюсь ему, а там весна, небо, я доброе утро. И этот на меня, чего, блядь? Ну, то есть, это же нормально поздороваться просто. А нет, это ненормально, нельзя. И это очень ломает, действительно, что ты сразу понимаешь, что ну, там изнанка, да, и этот мир есть, и вот эти люди, изнаночные, они существуют, и сегодня они процветают, это жутко. Саш, спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо большое. Ребят, классное шоу, очень надеюсь, что еще больше ребят подключатся к марафону и помогут этой всей истории. Вот. Все, конечно, хорошего дня. Конечно. И тебе. Спасибо, Саш. Пока. Подписывайтесь на канал Чеснок. Кстати говоря, замечательный канал. Там
Я, кстати, не помню, на «Чесноке» с Сашей Филипенко было или нет интервью. Неважно, найдете. На «Чесноке», да, говорят, мне подсказывают. Вот, подписывайтесь на «Чеснок», подписывайтесь на любой канал, на котором вы смотрите это видео. Это означает, что канал нормальный, человеческий. 41 516 евро на сию секунду уже 523. собрано. Уже 523. Наша 530. задача — уйти из эфира с 55, с красивой цифрой 55 тысяч евро. Мы уйдем из эфира через 45 минут и передадим эстафету нашим коллегам. А сейчас незамедлительно приветствуем в эфире Светлану Тихановскую. Светлана Георгиевна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, обычное утро. Ой-ой-ой-ой. Ну вот видите, как бывает. Звука-то нет у вас. Как вы? Это режиссер наш. Это наш режиссер. Ну, ничего страшного. 15, Давайте еще раз повторим. Как будто вот ничего не было между нами до этого, а сейчас вот все началось. Светлана Георгиевна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, обычное утро. Да. Значит, нам передали информацию важную, что иногда по утрам вы нас смотрите. Это, конечно, подкупает. Спасибо. Это Костик приятно. начал бриться. Да, ну так. Так и есть, только для меня вы немножко поздновато начинаете, потому что мой рабочий день с 8:30, но я так вечером досматриваю. Правильно, перед сном нас тоже можно смотреть. Что происходит у вас перед сном? Что вы с малыми обсуждаете, с вашими? Как вообще ваши вечера проходят? Ну, в основном с малыми. Слушайте, сложная история, потому что, опять же, если мы сегодня обсуждаем тему политзаключенных, то это папа. И младшая дочка, наверное, через вечер плачет, вспоминает, а что папа, а когда уже... Я не поверю. Правда, через вечер? Нет, серьезно. И вот она... Вы понимаете, у наших детей сейчас присутствуют политзаключенные, присутствует война. Я уже рассказывала эту историю, что все денег у меня младшая дочка просит. Ну, на что тебе надо? Вот я коплю на танк, чтобы папу освободить. Ну, это вот их реальность, понимаете? Вот. Пишем письма. Почему папа не пишет? Уже с марта начиная ни одного письма мы не получили, поэтому это так очень все тревожно для них. А старшой? А старшой уже 13, ему он так подросток, все в себе. Когда младшая дочка начинает заводить разговор про папу. Ой, ну все, у него все хорошо, ты не волнуйся, сестричка, не волнуйся, все нормально, все, папа скоро выйдет. Ну, так по-мужски старается успокаивать. Мужик. Что у него от Сергея самое ключевое? Помимо бороды. Вот, особенности поведения. Вот Сергея всегда было мало пространства, ему надо вот ходить, он когда думает, ему надо ходить, и вот старший такой же. Он ходит, думает, что-то там размышляет. Так я представляю просто, как тяжело Сергею в камере, потому что ему нужен вот свобода, вот полет вот этот. Вы показывали детям эти кадры? Вот эти последние, которые были. Слушайте, а вот мне интересно, знаете, что было? Как только показали это видео, вы там буквально через совсем немного времени прошло, и вы обратились к белорусам, и в том числе и к властям, да, и потребовали показать еще производство. Но там не было и тени сомнения, что это Сергей. Я, когда увидел эти кадры, я не смог узнать там того Сергея Тихановского, которого я видел. Ну, то есть у вас не было никаких сомнений, вы сразу, да, увидели, поняли, что это он? Не сразу. Мне пришлось пересмотреть несколько раз. Я была как раз в поездке, и вот между встречами я опять пересматриваю. Но лицо не его. Я его вот как человека не узнала. Но вот особенности вот этих движений телом именно, это он. Но как он изменился, конечно, это было очень больно. Ну, хотя бы я увидела, что он жив. Надеюсь, это не подставное видео. Они так еще специально камеру навели на дату, чтобы мы убедились, что это он. Но зрелище страшное. И, понимаете, я понимаю, что Сергей – это моя личная боль, это ежедневная, ежечасная боль, но ты сразу же перескакиваешь вниманием на то, что таких людей тысячи. Да, и вот вы сегодня правильно говорили в эфире, что вот эти неизвестные имена, о которых люди не знают, и в каких они условиях находятся. И
Вот Саша Кабанов вышел, тоже рассказывал, что есть люди, которые совершенно неизвестны, и им не приходит ни помощь. Хотя, например, вот Сергею тоже помощь никакая не приходит, я имею в виду в тюрьму. Я бы и рада ему и деньги переслать, и посылки, но не принимают ни деньги, уже и книги перестали передавать, поэтому... Да, когда вы последний раз связывались с ним, вы, мама, может быть? Последний раз адвокат был 9 марта, и после этого вообще никакой информации. Ну, видео же показали после. В мае, наверное, или когда? В июне, по-моему, да. В июне даже. В июне показали видео, и все. Жуть-то, понимаете, тут тоже такая палка о двух концах. С одной стороны, да, мы знаем имя Сергея Тихановского, а от этого что, легче ему? Или детям легче от этого? И, может быть, даже и страшнее, что как раз-таки он такой один из ключевых заложников во всей этой истории, да? А тем, кого мы не знаем, ну, он как-то, может быть, переживет, да? С другой стороны, я помню это письмо Степана Латыпова, другу, который писал, что, ну, там невозможно без слез читать, там человека насилуют, и он говорит, ну, вот я замечаю писем все меньше и меньше, и, ну, я понимаю, что про нас забывают. И мы здесь сидим, делаем эфир, мы разговариваем об этом, а они-то этого не знают. Они-то этого не знают, в этом же ужас, в этом трагедия. Вот что. Вы знаете, я очень надеюсь, что политзаключенные, которые находятся в общих камерах, да, которые могут общаться с другими заключенными, к которым приходят родственники, им же разрешено, и адвокаты, то сарафанное радио в какой-то степени сработает, и они будут знать, что такой день был организован в поддержку. Но те, кто сидит в одиночных камерах, я не знаю, может, и Маша узнает, мы не знаем ничего, где Маша сейчас. Тут же Виктор Бабарика, да, и другие. Возможно, они даже и знать не будут. Они совершенно в информационной изоляции сидят. Светлана, вы корите себя за то, что вы есть сейчас? За ваше решение, за ваш выбор? Вы же могли просто остаться дома. Просто никуда не пойти. Быть дома с детьми. Вот Люда себя корит. Ну, это очень сложный вопрос, на самом деле. Много об этом думала. И вот я вспоминаю тогда свое решение. Я же не думала о чем-то таком глобальном. Прям о революции, о переменах. Тот первый шаг я сделала только ради Сергея, ради любви к нему. Но, понимаете, я тоже росла внутренне, да, вместе с людьми. Когда я увидела эти очереди, когда я увидела вот эту колоссальную солидарность, ты понимаешь, что ты не можешь уже просто сказать, ну все, это не мое, я ухожу. Ты просто стала вместе с людьми. Поэтому в какой момент я приняла неправильное решение? Когда мне поступил звонок с угрозами в сторону детей, когда я стояла, подписи отвозила в разные города Беларуси, потому что все доверенные лица уже были в заключении, и я сама это делала. Тоже казалось бы, вот тебе угрожают, отойди. Но нет, не смогла. Ну, вы сказали, что в какой момент приняли неправильное решение. То есть вы считаете, что вы приняли неправильное решение? Нет, я вот думаю, приняла ли я когда-либо неправильное решение, или все-таки все решения неправильные. Единственное, о чем я себя корю, это о том, что я уехала. Но тоже, если смотреть с другой точки зрения, если бы не уехала, ну, тогда бы я не могла бы быть тем самым вот инструментом, которым я являюсь сейчас для того, чтобы быть голосом белорусов на международной арене. И много чего было достигнуто на самом деле. Вот. Но, знаете, у нас уже такая деформация происходит, что если ты не отсидел, то ты не патриот. То значит, ты не понимаешь всей глубины боли. Но это не так на самом деле. Ну, может, это оправдание. Но мне кажется, на свободе от вас, уж простите за прямоту, больше пользы. Как и от любого, мне кажется, человека. Если бы Сергей был на свободе, все было бы, мне кажется, совершенно по-другому. Что вы пишете ему в письмах? Радостное, грустное. Сейчас вы продолжаете писать, несмотря на то, что отсутствуют ответы? Я письма уже не пишу давно ему сама. Пишут письма дети, потому что ни одно мое письмо не дошло. Когда была возможность, я могла передавать какую-то информацию от себя через адвокатов. Вот, но дети пишут письма.
Я помню, у меня был такой разговор с дочкой, когда она, ну, тоже дети же лентяи, им лишь бы мультики посмотреть. И говорит, давай садимся, папе письма пишем. И она что-то там карандашиком нарисовала, как себя с папой за ручку. И тогда был очень серьезный разговор, когда я объяснила ей, что такое тюрьма. Я говорю, вот представляешь, папа сидит в серых стенах, бетон, он не видит солнца, он не видит деревьев, и он получает от тебя вот такой вот карандашный рисунок. Ему нужны краски, ему нужно понимать, да, чтобы он не забыл, как выглядит мир. Наплакались, но уже с тех пор она рисует ему красочные рисунки, где обязательно вся семья вместе. Вот последнее письмо отправила я ему вчера. И, значит, там папа, и мы все втроем бежим к нему, как бы, да, вот с руки вперед встречаем. И кричим «папа», она мне там дорисовала «муж», я кричу «муж». Ну, это, да, очень мило, но вот, ну, вот она себе так представляет, да, эту встречу. Это, да, это и мило и одновременно ужасно. Но Да. пожелаем и вам, и всем, кто оказался в такой ситуации, чтобы как можно скорее вы бежали друг навстречу другу и кричали «муж», «жена», «папа», «мама» и так далее. Спасибо вам за то, что подключились к этому эфиру. Спасибо большое. Константин, я вот хотела, знаете, вы сказали, что вы хотели бы, чтобы мы собрали там 200 тысяч хотя бы, да. Я как-то так разозлилась на этом моменте. Я потом себя остановила, но думаю, ребят, по нашим данным, около 500 человек как минимум выехали после 2020 года. И если мы не соберем хотя бы от евро, от доллара, от каждого человека, ну, это покажет нас не с очень хорошей стороны. Так, то есть, получается, какая сумма вы имеете в виду? Ну, у нас 500 тысяч уехало, так? 500 тысяч. Да, и это не учитывая тех, кто выезжал раньше, это не учитывая бизнесы, которые могут задонатить не только по 1 евро, а чуть-чуть больше. Потому что евро может задонатить каждый. Как бы ни была тяжела ситуация, ну, это просто обязанность каждого показать вот эту силу солидарности. Поэтому я очень надеюсь, что просто люди еще не стали, все суббота, но у меня вот такая планка. Потому что людям... Это тоже, это правильно, я считаю. Почему нет? Это правильно. Да, ну, 200 тысяч, я почему-то, знаете, как... Мы вот просто как, мы взяли из головы по нижней границе, чтобы потом здорово обрадоваться. Смотрите, как мы круто собрали. Не, ну если россияне не собрали там больше 400 тысяч, а их-то все-таки побольше, чем нас, белорусов, я подумал, ну, да, все такое. Вот, но с другой стороны... Ну, просто не может же каждый задонатить. Ну, не может же каждый. Ну, не может. Ну, потому что уехали дети, уехали пенсионеры. Здесь, в Варшаве, полно тех, кому просто самим нужна помощь. Как бы, тут, понимаете, ну, вот люди уехали и сидят там, не знают, куда им приткнуться, потому что у них нет денег на какой-то угол, там, не говоря уже о чем-то, да, каком-то, да. Вот, поэтому, ну... Не знаю, мне кажется, вы так утопически смотрите на всю эту ситуацию, на всю эту историю. Просто я верю в белорусов. Я очень сильно верю в нашу силу солидарности. Тут нам с вами спорить не о чем. Так она и есть. Она и есть эта сила и эта солидарность. Ну и вот к этой минуте 48 438 и продолжает расти. Окей, спасибо, Светлана Георгиевна. Спасибо вам огромное. И да, еще раз. Да, и заранее спасибо каждому белорусу, который сегодня внесет свой вклад в наше общее дело. Хорошего дня. Спасибо и вам тоже. Не так. Хорошего дня, господин президент. Госпожа президент. Что это я уже... Соберись. Я понимаю, что все мужчины теряют голову перед красивой женщиной. Значит, что мы продолжаем наш марафон. Напомним, что донатить можно по ссылке в описании и по квадратику с QR-кодом. И если вы находитесь в Беларуси, пожалуйста, не подвергайте себя, свою жизнь, свою свободу опасности. 1000 евро задонатили. Кстати, вот хорошую мысль высказала Тихановская сейчас. Бизнесы же есть. Столько бизнесов переехало, столько айтишек, столько компаний, там, я не знаю, которые именно там продуктовые, которые небольшие, там, и ПАМ, и Wargaming, а именно вот такие компании, где сидят 5 айтишников
И делят Соломоновые острова уже. Расчерчивают Вселенной управляют. Космос у них там. Юпитер Давайте, летит ребята, туда, куда надо. Вы же полное право имеете задонатить. 1000 евро только что пришло. 1000 евро. Вот это круто. И смотрите, 2000 зрителей только на нашем эфире. Ой, блин, приятно, капец. Если вы поставите лайк этой трансляции, и неважно вообще, где вы ее смотрите, абсолютно на каком ресурсе, вы поможете продвижению этой трансляции дальше, вот этому разветвлению, да, и все больше людей к нам подключится. То, что Тихановская говорит, 500 тысяч уехало, не все смотрят, только 2000 пока что смотрят. 2000 у нас. Да, только у нас. Какое-то количество на Белсате, какое-то количество на Еврорадио том же. на Еврорадио, Везде, конечно. Вот, всем огромное спасибо. Продолжайте донатить, друзья мои. И единственное, что важно напомнить, если вы в Беларуси, нет, мы не можем ничего с этим сделать. Если вы не в безопасности, не надо донатить. Не надо, они там все отслеживают. Если вам очень хочется попросить того, кто может сделать это безопасно. Да. Например, того, кто находится за границей. Да. Вы потом как-нибудь рассчитаетесь. Ну а у нас на связи наш следующий гость, Кирилл Волошин, предприниматель-инвестор, соучредитель Тутбай. Кирилл, здравствуйте, доброго вам утра. Доброе утро. Ну, хотелось бы с вами, конечно, обсудить... Да, у нас сегодня такие музыканты, политические заключенные. У нас были там Саша Ивуленко, сам политзаключенный, и он представлял там категорию спортсмены. Вот была президент у нас в эфире. Вы, скажем так, от прессы, от журналистики, да? Как удалось... Ну, кейс Тутбая, конечно, нас больше интересует. Как удалось выкупить некоторых журналистов? Были ли там какие-то истории, например, из разряда «шли по болотам», «ползли»? Так, ну, давайте я, если вы позволите, не буду в эти истории углубляться. На самом деле, достаточно официально процесс происходил. Вот, то есть обвинения были тоже официально предъявлены, вы их все видели. Вот, обвинения нелепые, не соответствующие абсолютно реальности. Вот, но ущерб государство насчитывало, условно говоря, около года. Вот, и так и сяк придумывало. Вот, и этот ущерб просто был погашен с учетом закона в двукратном размере. Ну и, собственно говоря, это позволило сначала выйти 11 человекам, если я не ошибаюсь. Вот потом под залог смогли выйти еще 2. Вот. Ну и, как вы знаете, к сожалению, остались со сроками по 12 лет главный редактор Марина Золотова и генеральный директор Людмила Чекина. И в понедельник будет апелляция, на которую ни у меня, ни, думаю, у родственников нет никакой надежды. Вот, поэтому, к сожалению, какими-то историями про болото вас не порадую. Ну, вряд ли бы вы нас порадовали этим. Ну, так, любопытство ради. А что сейчас известно о Марии Золотовой, о Людмиле? Доходят Чекиной? какие-то сведения. В каком состоянии? Что там со здоровьем, я не знаю. Да, доходит ли что-то? Ну, я надеюсь, собственно, наш эфир не испортит эту ситуацию, поэтому я тоже не буду много подробностей говорить. Собственно, и самих-то подробностей довольно-таки мало. Вот, со здоровьем более-менее терпимо. Зрение, конечно, упало. Ну, были какие-то хронические заболевания, обострявшиеся. Но, слава богу, была возможность передать туда лекарства. Но в целом девушки по-прежнему не теряют бодрости духа, вот, той смелости и веры в хорошее, которая у них была, из которой они работали. Вот, я думаю, это главное. Но, к сожалению, вот, скоро они переезжают в колонию. Вот, возможно, усложнится общение с ними. А вы говорите о зрении, это вы имеете в виду их обеих, и Марию и Людмилу? Ну, у Марины и не было хорошим зрения, вот, но да, у обеих. Как вообще вот Вот, репрессии... Да. Насколько это можно, да. Насколько можно, то есть насколько позволяют условия и как там, начальствующие над ними. Начальствующий элемент. Да, элемент. Надзирающий элемент. Надзирающий элемент. О состоянии дел, в принципе, в средствах массовой информации. Вот вы сегодня на канале там... Да, мы
считаем себя независимым медиа, но мы за границей. И таких полно. У нас вообще есть шансы восстановить нормальную функционирующую журналистику в Беларуси? Или это погребено настолько глубоко, что потребуется десятилетия? Вы имеете в виду потом? Да, конечно, не сейчас. Сейчас как бы мы не начинаем. Конечно, конечно, конечно есть, собственно говоря, вот эти независимые медиа, которые сейчас живут, наверное, в 99% случаев на донаты. И они, слава богу, еще остались, и журналисты при них остались. Не все же переквалифицировались. В кого там в управдомы сантехники и медсестер и медбратов, как недавно мы тут прочитали. Прошение Вот, да, как булка. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я не очень, на самом деле, понимаю, что происходит с журналистикой сейчас в Беларуси. Я имею в виду с теми, например, молодыми людьми, которые заканчивают журналистский факультет. Вот, по моим сведениям, многие из них, не брезгуя, распределяются туда, куда могут. Вот, а куда могут, как вы понимаете, Куда надо. чистым местом, да, назвать очень сложно. Я, извините, вот, может быть, вас повеселю, обнаружил на телеграм-канале АТН, да, «Белорусские новости». Вчера новость о том, что в этот день был освобожден Брест. Как вы думаете, от кого? От войск НАТО. Да, а в скобочках написано, так раньше называлась гитлеровская армия. Сначала НАТО назвали, потом гитлеровская армия, а потом снова НАТО. Не, мне кажется, это не недостаток образования, это такой троллинг толстый. Ну, они попытались пошутить. Но не может же быть настолько тупым. Может. Мне кажется, Какие может. шутки? Мне кажется, может. Абсолютно это рассчитано. Я назвал это новости для имбецилов от олигофренов. Понимаешь, кем они считают белорусов, раз пишут такие новости? Ну так же и есть. Черт его знает. Смотри, вот в такую журналистику распределяются теперешние молодые журналисты. Есть еще прослойка такая вот вроде онлайнера, например. Ребята, которые, они когда-то поставили себе такой барьер, да, не переходить там в какие-то политические темы, не обсуждать и так далее. Вот они сегодня занимаются. А есть, да, но это внутри Беларуси, а есть вот мы. Как вы думаете, то, что сегодня происходит с журналистикой белорусской, именно с нормальной журналистикой, да, с независимыми медиа, вот весь этот процесс, успешно мы справляемся с пропагандой? Или все-таки недостает нам и количества, и ресурса? Вы имеете в виду с пропагандой государственной? Конечно. Или с пропагандой нами и вами добра? Нет. Ну, в общем, это одно и то, но скорее с государственной. Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нас все-таки маловато осталось, и аудитории, естественно, у всех пообрезались, и VPN, и каналы за лайки, за подписки, за все остальное, штрафы и суды, это, конечно, сказывается на аудитории. Вот, но я надеюсь, да, как и Светлана Тихановская, я верю в белорусов, в то, что их вот тупой пропагандой их не взять. К сожалению, умная пропаганда, наверное, их берет. Ну, на это есть умная пропаганда. Обратите добра от других медиа. Обратите внимание на умную пропаганду. Что это вы имеете в виду? Какая это умная пропаганда? Чтобы мы развенчание, ну, не мифов такого уровня, как освобождение Бреста от войск НАТО, но даже то, что делают многие независимые СМИ, просто рассказывая о том, как на самом деле обстоят дела, хоть с Украиной, хоть с... Зайка, подожди, пожалуйста. Это еще один зритель. Это наше будущее. Солнце. Пусть будет. Да. Пусть Зайка останется. То есть, получается, хорошо, просто приведите пример, я не совсем понимаю, что значит. Ты пропаганда добра, понимаешь? И что? Вот. То есть мы не справляемся, в смысле, вы имеете в виду? Я не совсем понял эту мысль. Ну, к сожалению, мы не справляемся до конца, и с этим сложно справиться. В общем, наверное, вы видели бюджеты условного БТ до 2020 года, и выделяемые туда деньги, они только, я так понимаю, возрастают, но, слава богу, как-то все остальные, кто уехали, справляются хотя бы с тем, что
комментируют происходящее с точки зрения здравомыслия или с точки зрения просто безэмоциональной и вот как есть рассказывают о том, что происходит, или сравнивают, например, подачу государственную с реальным положением дел. Вот, надеюсь, до кого-то эта информация доходит и хотя бы вызывает, ну, что мне кажется самое важное, да, критическое мышление, критичность мышления, да, заставляет человека подумать, заставляет человека, может быть, уже чуть-чуть отравленного пропагандой, заставляет его подумать, ну, давай я поверю на других сайтах, давай я погуглю, давай я это с кем-то обсужу, да, а не тупо сожру то, что мне подготовили на БТ, ОНТ. Вот, и в это поверю. Так Ну что вот у нас надежда онлайн. есть. Да, у нас онлайн 2000 человек сейчас смотрит, прямо сейчас, в эту секунду. Да, так обычно там по 3000 онлайн смотрят. Потом, ну, то есть мы растем, мы развиваемся, люди постоянно подключаются. Что-то кто-то поделит, нет, да и поделится с родителями ссылочкой. Да, у нас нет 60 миллионов долларов в год, как у БТ, да. Причем эти деньги это не Лукашенко там слезу пустив из кармана даст. Нет, это ваши, друзья, деньги. Это деньги тех, кто живет в Беларуси. Да? Это деньги налогоплательщиков. Вот. Да, у нас таких денег нет. Тем не менее, все-таки тенденция роста есть, и это приятно. Вон Никита Ну, дай Мелкозеров бог, взял, дай набрал бог. миллион целый с Янкой. Да. Да? Янки с Янкой. Да. Кирилл, спасибо вам за разговор. Вам спасибо за марафон. Как-то, да, как-то грустновато получилось. Ничего, ничего, Ну, ничего. Уже как-то поводов для радости мало, но вот есть мы выдержимся. 57 113 евро уже на 123 даже Уже есть. 123. Супер. Это за полтора часа эфира еще не прошло. А марафон будет длиться до 10 вечера. Спасибо, Кирилл. Удачи вам, спасибо. И вам. Кирилл Волошин был в нашем эфире. Надо, знаешь, каждого гостя провожать словами «Спасибо, идите и донатьте». Продолжайте донатить. Я думаю, каждый, кто к нам приходит уже подготовленным, уже с выполненным домашним заданием. И тут же, получается, сам себе ставит это задание на потом, Ну да. через 5 минут. Напомню, что задонатить вы можете по ссылке в описании, это просто. Либо же по QR-коду вверху трансляции. Квадратик. Наводите телефончик, донатите. Но только если вы не в Беларуси. О, Потому это что в важно. Беларуси это делать очень опасно. Вы это важно. понимаете. Да, дайте маленькую перебивочку, попьем водички и продолжим наш марафон. Ой, волнительно так открывать все это дело, ты же не знаешь. Волнительно. Так бы посмотрел на серьезных ребят с Белсата, и потом бы подключился, и такой уже, ну, что. Открывать, у меня даже живот болит да. от волнения. Мы вот еще ссылочка в чате у нас есть на донат, и есть в описании. Ты все это сказала, еще раз проговорим, по QR-коду можно тоже. Кто в Беларуси, лучше не надо, если только вы не крутейший какой-то там спец, который может водить за нос всякие Кого угодно, губопики и прочие эти все террористические организации. Вот, поэтому лучше просите тех, кто находится за границей. И еще очень важное объявление. В чат нам не надо донатить. Ребята, пожалуйста, не сегодня. Потому что нам нужно будет делать двойную работу, перечислять это Да, все туда. Да. И Артем вот Станкевич 10 злотых задонатил за вольную Беларусь, свободу политвязню. Артем, лучше мы вот туда. очень благодарны, но лучше сразу туда. Хотя были такие ребята, которые написали, а что вы думаете, я не могу донатить и туда одновременно? То есть и нам это, понимаешь? И Но туда, все равно и это туда. получается правило двойных донатов. Все, что приходит сегодня нам, мы отдаем на помощь политвязням. Конечно, конечно. При всей нашей бескорыстной любви к деньгам, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. С нами на связь выходит Никита Мелкозеров. Выходит? Не знаю. Уже тут такая. Конечно. Привітання, Микита. О, вітаю. Здоровки. Ну. Микита, слухай, ти журналіст, ти розмовляв шмат з ким, і у тим ліку були у тебе і політв'язні, так? Може, розповідаєш нам парочку історій, коли тебе перевернуло? Ну, ось. Ти ж гэта ўсё пропускаў праз эмацыйна. сябе. Так. Як слухаю, ну інакш немагчыма. Конечно, я не умею інакш. І я. Слухайте, насамрэч, да, вельмі кепска атрымліваецца, ну, каб паразмаўляў з чалавекам і пасля пайшоў. Тым больш, што калі спецыфіка падрыхтоўкі, яна такая даволі доўгая, так? І ты з чалавека, ты шмат пра яго чытаеш, яго нейкія не веды, там, перайманні, яго фейсбукі і гэтак далей. Я думаю, што меня сапраўды разваліла вельмі моцна пасля Даши Чульцовай,
Таму што, напэўна, можа быць, у гэтым шэрагу гісторыі пра палітвязняў яна была першая. У нас трымалася такая весна, нават зіма палітвязняў. Гэта Тыльцова, Кабанов і Вулін. І тая атмасфера, я, конечно, разумею, што гэта было такой уже пачатка вітаміноза, нам всем уже хацелася нейкага солнышка, но мне у пэўны момант падалося, гэта выключна мае меркаванне, спадзяюся, што Даша все нармалёва, што яна ў гэтым вітамінозе жыве прыблізна пасля выхада з турмы. І для мяне, конечно, самае страшнае пытанне гэта ў якім годзе ты жывеш чалавека. І калі ты разумееш, што вельмі малады чалавек губляе свой час і кажа, што вось меня затрымалі ў 20-м, я в 20-м і жыву. І гэтая хуткасць, з якой ён будзе набіраць сябе жыццё, вяртаць яго, гэта, конечно, дзіўна. Ну, з Дашай там такі быў згустак, напэўна, я сканцэнтраваўся на тым, што яна кажа, што я не магу размаўляць з людзьмі, якія не перажылі мой досвед. Я не магу там себе знайсці зараз, просто нават не думаю пра нейкія там романтычныя стасункі, і всей галавой сваёй я ў тэме ў зэзе палізнявольных. То бок, адчуванне нейкай цемры унутранай, яно было для мяне такім вельмі шакуючым. Я памятаю, што мы калі ўжо даснімаліся, трэба было мне запісаць пачатак-канчатак, мои гэтыя стендапы. Я памятаю, што мы паспрабавалі так абняцца неяк так, ну, то бок у мяне быў такі пасыл, я звычайна, у мяне тактыльнага няма, но мы прыйшлі, папрацавалі, разышліся. У меня быў такі пасыл, што неяк там, не ведаю, падтрымаць мне захацелася, вельмі неловка, неёміста ў нас гэта атрымалася, і мы разышліся. Але я спадзяюся, што вось менавіта ў Дашы гэта все зараз добра. То бок, ёсць такі стыль сацыялізацыі вельмі і вельмі цяжкі. То бок, да пытання, як я выходзіў таксама з такого вось спрыняцця і з такой вось дэпрэсіі наконт колькасці палізнявольных і наконт таго, што, ну, гэта ж не там, не ведаю, колькі ў нас зараз пішуць, там, каля 1500, так? І гэта ж сем'і вакол гэтых людзей. Гэта, то бок, ну, там 2-3 чалавека зверху, то бок, гэта гісторыя не пра 1500, гэта гісторыя пра там некалькі тысячаў, 5-6 і гэтых далей, і гэта жудасна. Я думаю, што меня з гэтай гісторыі, то бок то, што па-рознаму людзі могуць выходзіць са свайго з ПТСР-ам гэтым сваім змагацца, меня вывеў, напэўна, Кабанаў. Таму што ніхто так бадзёра не паказваў сваіх шнары на руке і не распавядаў, як ён рэзаў сябе вены, як гэты чалавек. Ну, то бок, дзежурна, па-руску кажучы, распавядае пра тое, як ён рэзаў свае вены. Ён дзежурна распавядае пра то, што рэзаць вены – гэта такая форма камунікацыі з кіраўніцтвам калоніі. І гэта, как бы, ну, гэта частка нашага жыцця. Але тое, ну, наколькі ён быў зараджаны, калі ён выйшаў з турмы, наколькі ён хацеў жыць, хаця пры гэтым я павінна значыць, што Даша Часова таксама была максімальна накіравана на тое, каб з'яўляліся працэсы нейкія, і праграмы рэсацыялізацыі гэтых палізняволеных, і дзякую, ну, і наколькі я разумею, ўжо крышачку лепей у гэтым дачыненні пачынаецца ўсё. Карацей, Кабанов быў суперзараджаны, суперэнергічны, хацеў працаваць, і гэта было здорава. Ну, і вось весну мы зафіналілі з Івуліным. Ну, Івуліна я назіраю, так сталася, не ведаю, на шчасце ці на жаль, я назіраю амаль што онлайн, таму, ну, на трэці тыдзень, проста, ну, ёсць меркаванне пра тое, што там даюцца гэтыя выпатрабаванні памоцы чалавека. Не для ўсіх падыходзіць, ну, але для Сашы падыходзіць, таму што Саша ўжо на трэці тыдзень у нас разбіраўся, дзе ў Варшаве піць каву, дзе не піць каву, ўжо все. І мы ўжо жартавалі, што выйшаў палітвязень, піў незразумела што, тут ужо выбірае, якой круасан ему есть і гэтак далей. Но гэта гісторыя пра вось такого вось чалавека. То бок і Вулін гэта было толькі што быў у нас у эфіры, Саша, і ён Можа, яшчэ застаўся, слухае цябе. Ну, і ён зараз табе насуе, таму што... Мне не страшно, я не боюсь. Не, говорю, што даганяе яго зараз вось. Магчыма, але я ж табе кажу, вось першыя месяцы вось даволі свежымі, то бок, да, это гучыць так спажывецкі, то бок гэта было 3 вельмі розных рэакцыі. І яны так ці інакш прысутнічаюць. І ў любым выпадку, ну, то бок, гэта не санаторый, і гэта вельмі жудасна, што гэтыя людзі, неважна, маладыя, не маладыя, неважна, хто па полу, але перажылі такі досвед. Усе гэтыя 3 людзей, якіх я пералічыў, гэта людзі актыўныя, гэта людзі, якія развіваюць у тым ліку беларускі YouTube, гэта мае калегі,
і мне вельмі шкада, што яны зрабілі свой час у беларускай турме. Мяне ведаеш, што ўразіла вось глядзі, вельмі цікавыя две рэчы. Вось ты распавядаеш пра Чульцову і пра Кабанова, і адзін расказвае табе, як ён врэзаў вены, ну так, як ты кажаш, дзежурна, а другая гэта зусім іншая. Ты вось не ведаеш, калі табе прыляціць, калі ты глядзіш гэта інтэрв'ю. Ну ты не ведаеш, з якога боку яшчэ цябе можна там закрануць. І вось Кабанов пра гэтыя вены, а Чульцова такія простыя рэчы, это жаночыя пракладкі. Так? Памятаеш, пра гігіену яна распавядае, што вось гэта нельзя, карысталіся тым. Я ж, калі я думаю пра гэта, мяне, ну, я ведаю, як то важна жанчыне вось гэтыя рэчы, которых мы, ну, апошняе, пра што мы падумаем, там, калі вось гутарка ідзе пра палітзняволеных, гэта там пракладкі. Але гэта вось, ну, это ж вельмі важна. Это вельмі важна. І калі гэтага няма, калі гэта табе не дазваляюць, это дадатковае прыніжэнне. Яшчэ і здзекваюцца над табой. Так, гэта і вось Кабанов вены рэжа, а тут пракладак няма. І ты думаеш, халера, ну дзе яшчэ, адкуль яшчэ вылезе вось штосьці такое, што табе яшчэ адзін ты цвік у галаву уваб'еце ў сэрца, я не ведаю. Таму тут я хацеў табе падзякаваць за інтэрв'ю, за гэта. Вельмі важную справу. Я вось што хочу азначыць, што, ну, на жаль, прыніжаць людзей і не глядзець на вытрымаюць яны ці не, яны могуць вельмі рознымі сродкамі. І вось менавіта вось гісторыя пра гігіену, гэта было інтэрв'ю Максіма Прашута «Максімальна». Там он вельмі падрабязна пра гэта размаўляў. І Макс таксама і Даша зрабілі, ну, вельмі крутой відос. Я вельмі ўразіўся, ведаеце, чым? Вось гэтымі камісіямі у турме, калі вось адна дзяўчынка стаіць, так? І вось все гэтыя кіраўнікі і абяцаюць ёй, што там ты выйдзеш ці не выйдзеш, вось зараз ты маладая, прыгожая, а выйдзеш старая, нікому не патрэбнай. І таму і Івуліну, дарэчы, казалі, што наша задача гэта зрабіць так, каб пра цябе ўсе забылі. Таму наша задача людзей, якія не перажылі гэты досвед, які па-ранейшаму ў гэтай павесцы ці барацьбе, сапраўды рабіць так, каб гэтыя імёны гучалі. І вы ведаеце, не так даўно быў такі, ну, лакальны даволі варшавскі флешмоб з майкамі мастака «Хутка смачна», «Freedom for», і вось тут ты пішаш імя палітзнявольнага, то бок ён зрабіў такую мерчу. Мне ўчора дасталіся дзве гэтыя майкі, і калі шчыра, то я вось задумваюся, разумею, што, ну, то бок Івулін быў відавочна, калі ён там сядзеў, таму што гэта мой кент. А вось зараз я зразумеў, што окей, у нас ёсць вельмі вядомыя палітзняволеныя, больш-менш, так? Але трэба і падтрымка людзям, у якіх, ну, няма такой інфраструктуры выхада з гэтай біды, як у больш-менш вядомых людзей. Але тут, вось, калі ты думаеш, каго падпісаць, ты думаеш, а ці згодная сям'я, ці я не нараблю дадатковай шкоды. Карацей, вось я зараз раскручваюся, і падчас нашай з вами размовы на такую ненавісць, я шчыра вам хочу сказаць, я до 20-го года я не ведаў, што я магу ненавидзець настолькі. Добро пожаловать в клуб, как кажуть. Да, але у любым выпадку, то бок сэнс у тым, каб працягваць нешта рабіць таксама на карысць гэтых людзей і працягваць рабіць гэта якасна, каб атрымліваць новую аўдыторыю. Вось такая гісторыя. Ведаеш, 63 574 евро уже сабралі за 1,5 гадзіны, ну, трохі болей за 3 гадзіны і 8 хвілін, і яшчэ ўсё працягваецца, і яшчэ раз я звяртаюся да прадстаўнікоў там бізнесаў беларускіх, ну, чаму там 1 ці 5 евро? Ну, давайте соточку якую, ну, чаму не? Халера, на карпаратывах больш траціцца. Не, усё гэта, канешне, там... разговоры в пользу бедных, там, хто там на што траціць, хто на што хоча, той на то і траціць. Але мы так ці інакш заклікаем заданаціць на палітвязняў. QR-код, спасылка ніжэй, спасылка ў чацікі ў нашым. І толькі калі вы ў Беларусі знаходзіцеся, калі ласка, не рабіце гэта, калі не адчуваеце сябе ў бяспецы. Папрасіць 200 евро, хтосьці ўзяў іх. Дзякуй. Халера, ну. Мікіта, у чаце пішуць, што зараз данаціць трэбна на УСУ. На калядоўцаў. Ты якраз сустракаўся з беларускімі ваеннымі ва ўкраіне, а на палітзэкаў, на палітвязняў. Слухайте, ну тут гісторыя вельмі простая, што мы в бедзе. Калі нехта забываюць, то мы в бедзе. І людзей, якім сапраўды патрэбны гэтыя грошы, ну іх вельмі шмат.
Таму ну да безумоўна, то бок калі мы робім відосы пра вайсковых, то ў залежнасці ад падроздзелу, то мы просім на вайсковых. Звычайна как бы перад тым у нас былі фінальныя відосы з Вільні, мы заўсёды прасілі, каб скідывались на палітзняволеных. Ну то бок я ж кажу, што праблема нашай краіны, што людзей, на якіх можна данаціць зараз, вельмі і вельмі шмат. Гэта как бы, ну, гэта, калі памятаеце, до 2020 года можна было данаціць там на дзетак, был такой праект «Імена», я быў падпісан на рассылку, так, а цяпер как бы гэтых накірункаў, где ты можешь дапамагаць, на жаль, вялікае мноства. Ну вот Гена Родион Батулин вчера после моего поста со ссылкой на солидарность написал мне: Поясни, кто такой отписка. Гена Родион Батулин — это боец полка Калиновского. Слушайте, я просто... Это не полк Калиновского, это белорусский добровольческий корпус, яны між сабой. Але гэта, слухайте, гэта выключна специфика людзей, якія займаюцца вельмі цяжкай працай. Таму там на глобальным узроўні, как бы, ну, я прынамсі, пры тым, што там я гатовы данаціць і тым, і ратую за тое, каб мы данацілі і тым, я ў гэтай тонкасці не лезу. Мне падаецца, што трэба вырашыць вялікую одну справу, а пасля ўжо займацца там нейкай канфронтацыяй. Не думаю, што гэта сёння нам патрэбна, калі ёсць вось адзін... Не, ни в коем разе. Ну, я спросил, неужели от меня на фронте будет больше пользы уже в личке? Мне Ген написал, что с оппозиционной цыганщиной мне самое место, на фронт таких точно не надо, прошу избавить от диалога. Ну, такая вот фигня. Ну, нет, мы журналисты, Батулин, и он на войне. И у меня нет никаких претензий. Он в своем праве абсолютно. Какие у меня могут быть претензии? Он прав. И то, что донатить надо всем, тут вариантов никаких. И туда, и сюда. Да, мы, как говорится, я не знаю, делаем ли мы общее дело, ну, Гена так не считает, пусть не считает. А донатить надо всем. Обидно ли мне? Вообще капец как обидно. Ну, с другой стороны. А тем часом уже больше за 65 тысяч евро. Да. Посылка унізе. И калі ласка, QR-код. Пожалуйста. Толькі калі вы не ў Беларусі. З Беларусі гэта рабіць вельмі бяспечна. Ивулин пишет тебе. Это ж ты меня сам на каву водишь. Что ты несешь? Ну, ты вот видишь, такие вот подманщик. Такие подманщик. Такая мужчинская такое сяброўства. Ага. Мужская дружба. Один одного водит на каву, а потом... Да, мужское сяброўства принести ему капучинку с сердушком, так, да? Дякую тебе за размову, хлопец. Дякую вам за працу и добра вам дапрацаваць, каб было больш грошкаў на палізнявольных. Давай, да побачимо. Стараемся. Так. Ну што яшчэ? Вось былі у нас госці, былі розныя госці, вельмі розныя. Больш за 2000 гледачоў зараз у нас у этэры. Што яшчэ сказаць? Падтрымайце трансляцыю, дзе б вы яе не видели. На Еўрарадыё, на Белсаце. Больш за 20 незалежных медыа транслюе зараз гэтую картинку. Вось, таму падтрымайце лайкам, подпішыцеся на канал, таму што калі вы бачыце гэта на якімсьці канале, это значыць, што адэкватны. Это каналы здаровых людзей, так ці інакш. Вось, таму і лайк, і падпіска. Можете і нам таксама лайкнуць і падпісацца на наш. Нам будзе вельмі прыемна. Нам будзе прыемна. Стараемся для вас. Вось. І не забывайте, данаце. Вось я калі гляжу, слухай, там по 15, по 20, потом бац, 200, была ж 1000. Была 1000, а я вельмі радуюся, калі бачу +1. Я разумею, што чалавек хацеў бы болей, але ён можа толькі 1 евро. Я радуюся, і мне гэта вельмі грее. Невозможно 1. +5, ну, 5 минимально там сумма, насколько я помню, когда я донатил. Это 1 до нас доходило, 1,99, тому я вспомнила. И это, ну, приемно. Да. Вот, кстати, еще раз, тем, кто донатил нам в чат, вот в чат именно нашей трансляции «Обычного утра» канала. Естественно, мы все передадим. И не надо это делать, потому что, ну, мы передадим меньше, чем могли бы. Понимаете? Если оно все теряется. Сразу, да. Вот у нас доход сегодня от суперчата 483, насколько я понимаю, рубля.
403,5 рубля. Вот. И, конечно, сумма получится меньше, которую мы перечислим на солидарность. Там же эти какие-то перетурбации, которые стоят. Ну, это, знаете, это известная бобруйская арифметика, которую никто не в силах разгадать. Армянская бухгалтерия, помноженная на бобруйскую арифметику. Примерно так. И получается, что да. Вот. Спасибо огромное всем, кто с нами сегодня проснулся, всем, кто подключился к этой трансляции, уже задонатил. Мы видим, что... Я не ожидал такого результата, честно. Мы видим, что нам не все равно. Это Нам очень не важно. все равно. Это Люда Милославская. А это Костя Каверин. Мы заканчиваем наш эфир. Начали, как начали. Самых слабых обычно ставят в начало. С Богом. Передаем слово нашим коллегам из Маланки. Живе Беларусь и слава Украине. Будьте здоровы. А политзекам вот сейчас скажем, передадим им привет и слова любви. Они выйдут, посмотрят и порадуются. Дякую вам. Счастливо, пока. Пока. Напомним нашим зрителям, что трансляция нашего большого марафона в поддержку политзаключенных идет не только на платформе Маланки, на многих платформах в YouTube. И, соответственно, где бы вы ни смотрели, если вы находитесь не в Беларуси, ставьте лайки и делитесь ссылками в своих социальных сетях, чтобы зрителей стало еще больше и можно было собрать достойную сумму в поддержку политзаключенных. Напомним, что в организации проведения этого марафона участвуют более 20 независимых медиа, так что вот таким образом вы сможете помочь распространить наш общий стрим, поддержите и каждое независимое медиа отдельно, и наш марафон в целом. Более того, вы сможете поддержать и медиа, которых также затронули репрессии в Беларуси. Напомним, что среди политзаключенных немало наших коллег-журналистов, которые уже признаны узниками режима. Ну а тех, кто помогает политзаключенным и сражается до конца за их свободу, мы поговорим далее с адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной, которая работала по так называемому делу Тихановского. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Мария, конечно, новости о многих политзаключенных родственники и общественность раньше могли узнавать только через адвокатов. Сейчас многие, увы, лишены лицензии, некоторые свободы, некоторых адвокатов, юристов выдворили из страны. Вот какие способы связи с политзаключенными еще доступны? Как лучше всего поддерживать коммуникацию в нынешних условиях? Ну, давайте сразу начнем с того, что есть разница между, скажем так, где находятся политические заключенные, потому что политическими заключенными бывает, что признают людей, которые все еще находятся под следствием. Они находятся в следственных изоляторах. И с ними, ну, скажем так, связь лучше, чем с теми, кто находится в исправительных колониях. Да, бывает так. Конечно, информация – это сложно, и мы понимаем, что получить информацию о состоянии, о том, в каком состоянии человек находится в исправительной колонии, это один вопрос. Но если в следственном изоляторе, то у адвоката, в принципе, больше возможностей попасть туда, и родственники с большей долей вероятности получат какую-то информацию. И, может быть, дойдут какие-то письма, потому что это важно писать письма. Другая ситуация, когда человек попадает в исправительную колонию, и мы чаще всего не знаем, что с человеком, туда не допускают адвоката, и мы знаем о нескольких случаях, когда адвокаты не могут месяцами туда попасть, мы не знаем о состоянии некоторых политических заключенных. И, на мой взгляд, будет логично и правильно констатировать тот факт, что это делается с какой-то целью. С какой-то целью не пускают адвокатов, и мы можем только говорить о том, что если адвокат туда не может попасть, то, вероятнее всего, по моему скромному мнению, там совершается преступление прямо сейчас. То есть там, на мой взгляд, пытают людей, и что с этим делать? Об этом нужно говорить, как информацию от них получать, нужно пытаться. Каждый конкретный случай, он особенный. Сказать, что есть универсальное средство, его нет. Но главное не останавливаться в том, чтобы пытаться каким-то образом связаться, писать письма. Вот примерно как-то так. Еще, конечно же, есть отдельная категория, когда людей задерживают в самом начале по административному делу, и чаще всего адвокат не имеет доступа тоже туда. Поэтому что в данном случае делать? Ну, естественно,
многие спрашивают, имеет ли смысл нанимать адвоката по административному делу вообще в принципе. Ну, давайте будем честными, что это единственное лицо, которое может поучаствовать в административном процессе или хотя бы увидеть через камеру о том человека, в каком он состоянии более-менее, произвести определенные процессуальные действия и каким-то образом защищаться. Поэтому я все еще настаиваю на том, что адвокат все еще не почтальон, и рассчитывая на добросовестность своих коллег, которые, я считаю, все еще остались в Беларуси, которые честными являются, соответственно, я думаю, что если правильные действия будут ими совершаться, ну, как бы, и да, они будут продолжать бороться против таких, скажем, таких случаев, вообще, в принципе, системы вот этого беззакония, недоступа, и мы как бы тут множество стадий, нужно понимать, что вообще, в принципе, доступ адвоката – это такое базовое право у заключенного, и когда его лишаются заключенные, тут уже как бы сложно еще какие-то вежливые слова подбирать, на самом деле. Вот. Такой сложный, но многовекторный вам ответ. Ну вот по поводу того, что адвокат все еще не почтальон, а публичность все еще на пользу или уже во вред? Просто часто бывает, что родственники сами не хотят о том, чтобы придавать огласке дела, считая, что это только навредит. Вы знаете, на самом деле нет такой статистики о том, что публичность навредила или нет. Потому что, ну, на мой взгляд, я, по крайней мере, ее не видела, может быть, кто-то другой ее видел, но сложно сказать, публичность вредит или нет. Как вот тут можно точно на этот вопрос невозможно ответить. Правильно ли говорить о том, что происходит в Беларуси? Это правильно, потому что когда говорят, тогда, ну, в принципе, это все равно является сдерживающим фактором. Да, я слышала такие случаи, когда просили сами политические заключенные, чтобы про них не писали, когда они находятся в исправительной колонии. Якобы сотрудники исправительной колонии просят, ну, дополнительно не обращать скажем так, не концентрировать на них внимание. Но я думаю, что здесь все-таки выбор должен быть за политическим заключенным, прежде всего, как он к этому относится, если к нему все-таки доступ есть в исправительной колонии. Я думаю, что должен спрашивать его. И здесь нет универсального средства сказать, что нужно публичить, не нужно публичить. Это должно быть таким, конкретным решением. Либо кто-то должен взять на себя ответственность и сказать, да, я хочу об этом сказать. Вот. Но я думаю, что если не говорить, то мы тогда покажем ситуацию, в которой можно делать все, что угодно. Вы посмотрите ситуацию, в которой у нас есть одна прободная язва с госпитализацией и одна смерть, в том числе последствием язвы. Ну, как бы не нужно быть семипядей во лбу для того, чтобы сделать конкретный вывод, что происходит в тюрьмах. А в тюрьмах происходит голод. Вот. Голод, который в результате выливается в то, что выливается. Кто-то посильнее дольше держится, кто-то послабее держится меньше. Вот. Спасибо большое, Мария, за то, что присоединились. Спасибо. Хорошего продолжения дня. Напомню, что в рамках сегодняшнего всебелорусского онлайн-марафона в поддержку политзаключенных мы не только говорим о способах помощи и о самой помощи, но и действуем, а именно собираем донаты для политзаключенных, для их близких, а также для многочисленных инициатив, которые вот уже 3 года работают в помощь политзаключенным и их семьям. Ваш донат поможет также и социальному проекту I Need Help By, а также медиапроекту в поддержку женщин-политзаключенных, правозащитным организациям, которые помогают узникам режима, фондам помощи, которые организуют эвакуацию и делают возможной реабилитацию политзаключенных, и многим другим организациям и инициативам. Переходите по ссылкам в описании, там вы сможете поближе познакомиться со многими инициативами. Ну а мы уже приветствуем в этой студии нашу следующую гостью, психолога Анну Матуляк.
Анна, здравствуйте. Добрый день. Ну, первый вопрос будет такой. Вообще, когда арестовывают тебя или твоего близкого, то это вообще сам по себе уже серьезный удар. Как можно описать те чувства, первые чувства, с которыми сталкиваются и близкие политзаключенных, и сами политзаключенные? Первые чувства – это, безусловно, шок и растерянность. Очень часто люди не знают, как себя вести, и тогда активизируются те реакции, которые мы не можем проконтролировать. Да? Мы знаем вот эту общеизвестную схему, что есть несколько типов реакций: бей, беги, замри, да, и человек не может этим управлять. В любом случае важно понимать, что любая реакция, которая возникает, она продиктована системой самосохранения психики для того, чтобы выжить в данный текущий момент. Поэтому не бывает плохих и хороших реакций. Это очень важно понимать, что любая реакция – это гарант выживания в данный момент. А вот когда уже человек оказался в заключении, ну, либо это уже колония, либо это, допустим, СИЗО, понятно, что мало с кем у него есть возможность общаться, и в первую очередь это близкие. И тут тоже, мне кажется, многие близкие оказываются в шоковом состоянии, не зная, что сказать, о чем написать, если речь идет о письмах или там, когда идут встречи, как не расстроить, как поддержать, а не выбить из колеи того, кто оказался в заключении, как общаться близким? Да, это на самом деле сложный момент, потому что есть такое сложное переживание в этой истории, как злость, которую испытывают и те люди, которые попадают в тюрьму, и их близкие. И с одной стороны, она легализована на систему, на тех людей, которые эту систему представляют. С другой стороны, это чувство сложно испытывать, потому что его невозможно реализовать на того, кто его вызывает. И тогда оно либо разворачивается на себя в виде аутоагрессии, либо, естественно, достается самым близким. Это с одной стороны. С другой стороны, злость, как естественное чувство, возникает и на близких. Потому что если мы вспомним стадии горевания, одна из стадий — злость, когда я злюсь на ушедшего или умершего, да, потому что ты ушел, оставил меня. И здесь такая же история. Я злюсь, потому что, например, меня посадили, и я теперь оторван от тебя, от семьи, от детей. Да? Или я злюсь, потому что тебя посадили, на мне теперь хозяйство, дети, непонятно, как оплачивать адвоката и все вот эти сложности бытовые, и не только. И здесь большая сложность в том, что это запретное чувство. Его не позволяют себе люди, потому что как я могу злиться на человека, он же не виноват, что его посадили, да, или за что я буду злиться, близкие и так обо мне заботятся, носят передачи. И вот это очень тонкое такое место, которое важно понимать, что чувства наши вне морали, нравственности и логики, они просто есть, потому что мы живые люди, и в первую очередь важно хотя бы внутри себя их проживать и разрешать себе это. Дальше это, такая очень часто проблема неумения, незнания, как поддержать. Да, и тогда люди очень часто изолируются. Если не знают, что сказать, тогда я лучше ничего не буду говорить или писать. И тогда может возникать ощущение, что меня бросили, оставили, тем более, что там время замедляется, и система создает все условия для того, чтобы человек думал, что это действительно так, что про него забыли, что он ничего не значит, ничего не стоит. И поэтому очень важно поддерживать хоть какую-то связь. Если письма не доходят, если невозможно связаться, то можно связываться с родственниками, чтобы близкие люди, кто имеет контакт или через адвоката, просто передавал хотя бы имена, да. Вот эти люди звонили, эти люди спрашивали про тебя и беспокоились, а эти предлагали помощь. Это то, что помогает связь поддерживать. Дальше страх. Очень часто люди боятся, например, если будут поддерживать или писать письма, что их тоже посадят, например, и тогда можно делать что-то, что не будет публичным, но
потом сможет возместить вот эту нехватку в общении. Ну, например, можно писать письма в стол, которые потом пачкой этому человеку отдадутся, да, или открытки из мест, которые человек будет посещать, и делать пометки о каких-то совместных воспоминаниях, или шкатулку памяти, что угодно. Здесь уже творчеством не ограничены, но потом человек будет понимать, что каждый вот этот вот день или неделю, все это время близкий был где-то рядом. Есть еще такой страх необоснованный, как страх заражения. Ну, как будто бы, если я оказываюсь рядом с человеком, которому плохо, со мной тоже может это произойти. Это тоже может влиять на изоляцию. Но мне, наверное, очень важно сказать, что есть такое понятие, как ответственность за отношения. Да, и мы точно должны понимать, что сами по себе отношения не сохраняются и не строятся. И если мы выпадаем, то это чревато расставанием и дистанцией. Поэтому важно все-таки эту связь поддерживать настолько, насколько вы можете это делать. Во время заключения люди не могут переживать. Потому что они сосредоточены на выживании. Поэтому, когда они выходят, лавины могут обрушиваться на своих родных и близких с переживаниями всяческими. Спасибо большое. Психолог Анна Матуляк говорила о том, как вести себя близким политзаключенных, как их поддерживать, помогать в реабилитации, и когда они в заключении, и когда они выходят на свободу. Спасибо. Спасибо. Наш марафон продлится до 10 часов вечера, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди еще много важных интервью и слов в поддержку политзаключенных и их семей. Радуя Свобода працягвае маратон солідарнасці з палітвязнямі, нам не ўсё адно. Меня зовут Олег Руздзілович, у нас у студии Наталья Сацункевич, правоабаронца правоабарончага цэнтру «Вясна». Прывітанне, Наталья, прывітанне. Мы збіраемся с вами абмеркаваць тэму медыцыны, медычнай дапамогі ў месцах зняволення. Паводле праваабаронцаў 6 чалавек палізняволеных памерлі ў гэтых месцах і ў тым ліку ад наступстваў зняволення. Ну вот апошні выпадак — это смерць вядомого мастака Алеся Пушкіна. Я збіраюсь жыць доўга, дзеткі мае любяць беларускую мову, над хатай белы-чырвона-белы сцяг, купалі, каляды ладзім. Вось гэтым стваральнымі рэчамі нават бы проста пажыць паболей і парадаваць людзей нейкімі творамі. Мастак і рэстаўратар, палітвязень Алесь Пушкін памёр у ноч на 11 ліпеня ў рэанімацыі шпіталя хуткай дапамогі ў горадні, куды яго даставілі з горадзенскай турмы. Як кажуць абазнаныя крыніцы, мастак за кароткі час схуднеў на 20 кілаграмаў, скардзіўся на боль у нырках. У шпіталь яго прывезлі непрытомнага. Падчас аперацыі ягонае сэрца спынілася. Алесю Пушкіну было 57 год, у яго засталіся жонка і 2 дзяцей. Мастак быў вядомы сваімі перформансамі. У 99-м вываліў ля адміністрацыі Лукашэнкі тачку гною, у 21-м паўтарыў сваю мастацкую акцыю. Нічого ў Беларусі не змянілася. Зноў мы бачым гэту кроў. Важны момант. В перформансе 1999 года не было этого чырвонага. І ў гэтым рэплікі этого перформанса вы бачыце. Это стаў крывавы рэжым. На 26-м годзе чалавек так кіраваў краінай, што прыйшлось забіваць людзей, каб іх загнаць у шчасце. Так што ж это за шчасце? У 20-м годзе Алеся Пушкіна за ўдзел у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў затрымалі і жорстка збілі. У сакавіку 22-го суддзя Алена Шылько засудзіла Алеся Пушкіна на 5 гадоў строгага рэжыму за партрэт антысавецкага падпольшчыка Аўгена Жыхара на выставе ў горадні з фармулёўкай за рэабілітацыю нацызму. Першыя ў 89-м годзе плакаты дэкларатыўнага мастацтва яны былі мірныя. Потым праекты, потым буслы з балёнікамі, потым шпакоўні. Это ж цудоўныя стваральныя рэчы. Не надо прыспешваць выбар усіх людзей. Эліта ўжо усведамляе, што нармальная
гістарычна адукаваны чалавек абавязаны прызнаць гэта свята. Можа быць, і нават не мае дзеці, можа быць, у бобрскай школе вучні убачыць, як я малюю, нешта захочуць таксама маляваць, успомніць, чаму дзядзя менавіта 25 сакавіка рабіў выставу. Адзін раз у год я раблю выставу для свайго народа ў сваім мястэчку. Мне хочется крыху сказаць пра гэту працу, которая написана зусім недавно, 24 ліпеня. Яна мае назву «Замежныя дулі». Сябры, мы все думаем, что в замежье саладейшая дули и саладейшее жыццё. Нет, тут, у Беларуси, тут, на своей родине мы будем робить новое наше жыццё. И принамсі, я гэта заповедую своим деткам. Все, живе Беларусь! У лістападзе суддзя Александр Крыловіч пастанавіў перавесці Пушкіна з івацэвіцкай калоніі ў горадзенскую турму. Адтуль ён ужо не выйшаў. На вашу думку, что такого заганного в наших турмах отбывается у сэнсе медицины, что приводит до того, что люди не атрымліваюць необходную дапамогу и помирают у еще таким добрым стане, с не зусім не критичным узросте, тым не менш заканчивается жыццё? Так, тэма медыцыны падчас зняволення за кратамі яна складаная і, канешне, вельмі кранальная, паколькі звязаная ўжо з рэальнымі смерцямі людзей, яны сыходзяць з жыцця. І цяжка пра гэта казаць. Я бы сказала, што, па-першае, у кожнага чалавека ёсць права на жыццё і на здароўе. І яно гарантавана як Канстытуцыяй, так і міжнароднымі пагадненнямі, якая падпісала Беларусь. І тое, што мы бачым у беларускіх турмах, у СІЗА, у месцах зняволення іншых, гэта, канешне, ніяк не адпавядае міжнародным стандартам. Калі чалавек знаходзіцца ў зняволенні, то дзяржава цалкам нясе адказнасць за ягоны стан здароўя. І мы бачым па міжнародных дакументах, па ацэнках экспертаў, што ніякія спасылкі на матэрыяльнае становішча ці недахоп чагосьці не могуць быць прычынай неаказання медычных паслуг. Але з таго, што мы праваабаронцы бачым у беларускіх турмах, праблема ў тым, што вязень не аказваецца кваліфікаваная медычная дапамога, нават калі ёсць такая магчымасць. Людзей не возяць, напрыклад, на даследаванні дадатковыя. Калі ёсць нейкія скаргі на здароўе, на стан здароўя, тым у час не аказваецца медычная дапамога. І гэта робіцца адмыслова супраць палітычных вязняў, ці гэта тычыцца ўсіх і крымінальнікаў? Па нашай інфармацыі, любы чалавек у зняволенні, конечно, сутыкаецца з дадатковымі праблемамі, са здароўем таксама. Але мы бачым, што на палітычных зняволеных аказваецца дадатковы псіхалагічны, маральны ціск і фізічны. Мы бачым, што людзей змяшчаюць шмат разоў у СІЗА, пакутуюць, іх катуюць голадам і холадам, адсутнасцю сна. Таму гэта ўсё стварае дадатковыя умовы. Да. Вот вы згадалі ШИЗА, я сам згадваю, двойчы быў у ШИЗА, і наколькі я зразумеў, перад змяшчэннем у ШИЗА чалавека мусіць агледзець доктар і сказаць, ці адпавядае дадзены стан здароўя чалавека таму, што он адбудзе там 10 сутак, а то і болей. І калі мяне правялі на такое обследование, раптам падыходзіць да мяне афіцэр, бярэ за локаць і цягне ўжо ШИЗА со словамі «это уже не актуально». То есть вот мне врач призначает анализ такой, другой, третий, а он приходит и скажет, это уже не актуально. То бок ўражанне такое, не то, что ўражанне меў перакананне, что доктары просто не могуць супрацьстаяць этой сістэме, калі б і хацелі. Бо загад начальника калоніі для іх это загад Бога, яны мусяць его выкарыстоўваць. І адзін доктар у размове так мне шчыра сказал: упирайтесь, не упирайтесь, посылайтесь на свое дрэннае здароўе, ці не спасылайтесь. Калі вырашаць вас посадить, то посадить. Другое у меня еще питание есть. Вот мы скажем же про следчие изоляторы, там своя есть проблема, в основном это проблема отсутности свежего поветру, задымленности от курения, там светла бывает не хапае. Вот у нас в камере, например, было окно задраенное, закрытое металличным щитом с дырками. Все. Вот так я сидел 3 месяца, а некто из нас сидел там и год.
в таких умовах. Это СИЗА, что тычется. В колониях своя проблема. Вот на моих вачах падал, губил притомность человек у колонии, оказался у его пухлина в мозгу, а его на МРТ не выкликают уже полгода, он стоит на черзе и кажет щиро, что ці доживу до этой экспертизы, не ведаю. Вот там посылаются типа на отсутность абсталявання. Але ёсць жа яшчэ такая тэма. Я думаю, что якраз вот Пушкин, Лесь Пушкин, смерть ягоная, яна обтычится этой темы. Покуль человека везут со следчего изолятора в колонию, этот этап может растягнуться на великий термин, на тыдзень, а то и больше. И там он не атрымлівае нормального харчевания, у его там зусім няма ніякого медичного дапамоги, обслуговывания. Вот что можно сделать с этой ситуацией, с этими этапами? Что вы про их ведаете? Усе те, що ви розповідаєте про обставини і обиходження з в'язнями, з політв'язнями, це ненормально, і мені вельми соромно, прикро і шкода, що таке відбувається в Білорусі, що реально тисячі людей з цим сутикаються. Я хочу ще раз підкреслити, що це цілком ненормально. Такого не повинно бути. Те, що ми кожен день про це читаємо і бачимо, це ніяк не нормалізує ситуацію. Такого не повинно бути. З людьми повинні обиходитися по-людську. Што рабіць? Трэба падтрымліваць палізняволеных, распаўсюджваць як мага больш інфармацыю. Кожны дзень даводзіць свету, што ў Беларусі проста зараз катуюць тысячы людзей. На дзяржаўным узроўні, як вы кажаце, па загаду загадчыка калоніі, турмы, і ніхто з гэтым нічога не можа зрабіць. Таксама падтрымліваць палітвязняў, падтрымліваць іх родных. І пісаць лісты. А патрэбны ціск, напрыклад, на міжнародныя арганізацыі, у тым ліку еўрапейскія, каб яны больш кантралявалі тое, як Беларусь выконвае сабой жа падпісаныя пагадненні. Я добра памятаю, у канцы 90-х, ці это было ў пачатку 2000-х гадоў, тады даволі часта праводзілі розныя такія мерапрыемствы, канферэнцыі по выкананню вот этих патрабаванняў, да, и там загадчики, вот это начальство этого департамента выканання пакаранняў рапартавало весь час, что мы все реснички позрезали, на всех окнах у нас уже нормалевые эти решетки, вот такие краты маленькие, и все у нас уже добро. Ну вот я сам переконался, что это не так. Я бачу такие краты, что просто... вот в сталинские часы, может, таких не было. Но, видать, какая-то там ООНовская, какая-то там европейская структура, якая так само подписывала это погоднение разом с нашими чиновниками, с белорусскими чиновниками. Может, они могут дагэтуль проконтролировать их? Нет, уже такой мачимости нема. На сённяшні дзень беларускія ўлады спынілі ўсялякае супрацоўніцтва з міжнароднымі органамі. Мы ведаем, што з лютага гэтага года беларусы не могуць скардзіцца супраць беларускіх уладаў у камітэта АН па правах чалавека, і магчымасці абараніць свае правы на нацыянальным міжнародным узроўні становіцца ўсё менш і менш. Але гэта не значыць, што гэтага не варта рабіць. Вясна і іншыя праваабарончыя арганізацыі працягваюць дакументаванне катаванняў. Мы размаўляем з палітвязнямі, якія выходзяць з месцаў зняволення, і збіраем усю гэту інфармацыю. Вось вы кажаце пра ціск на міжнародныя структуры, каб яны працягвалі ціск на беларускія ўлады, патрабавалі. Для таго, каб ажыццяўляць гэты ціск, таксама патрэбны нейкія факты. Мы не можам проста казаць, што ўсё дрэнна. Мы павінны прыводзіць інфармацыю. Выходзяць вязні, кажуць, так, няма сонечнага святла, псуецца зрок. І калі пра гэта кажа 10, 20, 100 чалавек, мы разумеем, што гэта праўда, так і ёсць. І гэта не толькі ў адной нейкай калоніі, а ва ўсіх калоніях па ўсёй Беларусі. Ці ёсць нейкая праблема з тым, каб праваабаронцам цяпер, умоўным праваабаронцам, я разумею, там прыдзяржаўным, з'ездзіць у турму і самім пераканацца, што там адбываецца з медыцынай? Да гэтага часу ў Беларусі існуе інстытут грамадскіх назіральных камісій, якія маюць доступ да калоній і могуць сустракацца з вязнямі, правяраць умовы, але яны цалкам падкантрольныя ўладам. Яны такія былі і раней, былі толькі адзінкавыя выпадкі, калі незалежным чальцам удавалася ўваходзіць туды, напрыклад, маім калегам-праваабаронцаў з Магілёва. Але на сённяшні дзень яны цалкам падпарадкуюцца і, канешне, пішуць такія справаздачы, якім загадваюць. І ад іх рэальнай інфармацыі, на жаль, мы не зможам атрымаць. Таму уся інфармацыя, што мы атрымліваем, гэта ад родных, сяброў, знаёмых і ад саміх палітвязняў, якія вызваляюцца. То есть застаецца еще спадзявацца на сумленнасць нейкіх супрацоўнікаў этого адзіна, ці ў калоніях на начальства, так, што яны ўсё ж такі сваю працу робяць сумленна, так?
Ці нема такої надії? На сьогоднішній день ми бачимо, що система пенітенціарна, вона не гуманна. Немає її задачі заховати здоров'я і життя чоловіка, на жаль. Да. І хочу звернутися до всіх, хто глядить гэты марафон. Калі ласка, падтрымлівайце палітвязню, выказвайце сваю салідарнасць, але дбайце таксама пра сваю бяспеку. Не лайкайце і не шэрце гэтыя відэа і матэрыялы, калі гэта для вас небяспечна, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі. І заклікаю вас падтрымліваць грашыма, данаціць у марафон, але не рабіце гэта з беларускіх і расійскіх картак, бо гэта можа быць небяспечна для вас. Наталя, можна закончыць нашу размову вот этой трагедии с Олесем Пушкиным, якая нас усіх потрясла. Як вам падаецца, ці в этой истории ці будуць нейкі такі лагічны канец, як суд над тымі, хто это зрабіў, хто не проконтролировал стан Олеся и допустил его до смерти. Ці может быть это все закончится зноў неким формальным закрытием справы и никто не будет покараны? Як вы думаете? Для мяне гэта таксама вельмі асабістае пытанне. Я веру ў справядлівасць, я веру ў правы чалавека, і я веру ў тое, што усе злачынствы будуць расследаваныя, а злачынцы будуць прыцягнуты да адказнасці. У гэтым нам дапамагае механізм універсальнай юрысдыкцыі. Калі беларускія суды не хочуць судзіць злачынцу, то гэта зробіць міжнародны суд і суды іншых краін. Напрыклад, зараз у Літве, у Польшчы такія справы распачаты. І гэта дае надзею. Усе тыя матэрыялы, што збіраюць праваабаронцы, яны становяцца матэрыяламі крымінальных справ. Дзякуй, Наталья. А мы перадаем эстафету маратону студыі «Краіны для жыцця». За кратамі Алеся Пушкіна трымалі з 30 сакавіка 2021 года. Летась у сакавіку Алена Шалько асудзіла яго на 5 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. А ў лістападзе Александр Кириллович пастанавіў перавесці палітвязня на турэмны рэжым тэрмінам на 1,5 года. Сидел ён толькі за тое, што ён беларускі мастак і намаляваў партрэт аднаго з рэальных беларускіх герояў, который загінуў в бою з гэбістамі Аўгена Жыхара. У апошніх лістах Алесь Пушкін паведамляў, што за кароткі час схуднеў на 20 кілаграмаў і меў праблемы з ныркамі. Але рашэнне пра лекаванне зняволенага прымае не санчастка папраўчай установы, а аператыўны работнік, кажа былы палітвязень Александр Кабанаў. Без ягонай станоўчай характарыстыкі лекаваць вязня не будуць, не спрыяюць здароўю і умовы ўтрымання. Нехватка витаминов очень сильная, и плюс сами, ты все время находишься либо в камере, жарко, там будет жарко, там будет душно. Значит, когда холодно, будет холодно, ты ничего не сделаешь. И плюс там морально-психологическое давление. Это все, конечно, очень сильно влияет на состояние здоровья. Паводле сведчання палітвязняў, што сутыкаліся з Алесем Пушкіным у калоніі, мастака, цытата, прэсавалі і за беларускую мову. Наша краіна ператварылася ў канцлагер, дзе за тое, што ты беларус, за тое, што ты беларускамоўны, цябе можа напаткаць смерць, цябе могуць дадаткова катаваць, прыніжаць і папросту ствараць такія ўмовы, у якіх выжыць немагчыма, якія яны стварылі для Алеся Пушкіна. Смерці за кратамі пры нявысветленых акалічнасцях у Беларусі, на жаль, не адзінкавыя. Першы рэзанансны выпадак адбыўся ў траўні 2021-га. Палітвязень Вітольд Ашурак загінуў у Шклоўскай калоніі. Сёлета ў траўні ў Віцебскай калоніі памёр блогер з Пінску Мікалай Клімовіч. 61-гадовы палітвязень меў інваліднасць другой групы, бо ў яго было хворае сэрца. Насамрэч, смерцяў сярод зняволеных значна больш, але пра іх не паведамляюць, кажа Александр Кабанаў. Там практика такая. Ты здесь не в санатории, чтобы мы занимались твоим здоровьем. И мало того, очень многие сотрудники данных заведений, они напрямую говорят, что если ты где-то тут сдохнешь, нам вилку сложнее списать, чем тебя. Праваабарончая супольнасць Беларусі апублікавала заяву з нагоды смерці ў зняволенні мастака Алеся Пушкіна. У ёй, між іншага, падкрэсліваецца, што адбыццё пакарання ва ўмовах ізаляцыі не мусіць пазбаўляць зняволеных доступу да спецыялізаванай медычнай дапамогі. Неаказанне медыцынскай дапамогі выкарыстоўваецца ўладамі як форма ціску на палітычных вязняў, што з'яўляецца недапушчальным і можа разглядацца як катаванне або іншыя віды жорсткага, бесчалавечага або зняважлівага для годнасці абыходжання і пакарання. Паводле праваабаронцаў, станам на канец мінулага года сярод палітвязняў было прынамсі 25 пенсіянераў, а таксама не менш, чым 74 асобы з інваліднасцю і цяжкімі захворваннямі. Ірына Дарафейчук, Белсат.
Вітанне, я Саша Пушкіна з каманди «Зеркало Айо». Наша медыя прыядналась да онлайн-марафону падтрымкі палітычных зняволеных. Перад тым, як вы пачнеце глядзець нашае інтэрв'ю, у мяне да вас ёсць маленькая просьба. Патраце менш за 1 хвіліну і заданатце палітычным зняволеным. Нам не ўсё адно. Вы былі актыўнай удзельніцай пратэстаў у 2020-м, потым з'ехалі ў Польшчу. Да гэтага вы працавалі старшынёй адной з ветэранскіх арганізацый у Гродні, уваходзілі ў ініцыятыўную групу Лукашэнкі. Што тады змянілася? Я была больше 10 лет, наверное, зампредседателем ветеранской организации «Химволокно», и последние 2 года я была председателем. И вот это привело меня к тому, что я стала членом инициативной группы. Это мой позор, немножко честно, за что я себя корю, что я тогда взяла эти документы и промолчала. Но это было уже тогда, когда Лукашенко по телевизору объявил, что за него уже было собрано там чуть не 2 миллиона на выдвижение его кандидатом в президенты. Ну и все, я как бы тут все равно уже собрана, да ладно, сыграю в такую комедию. Но видела, что это была настоящая комедия. Единственное, что было, я только знаю 2 человека, которые к нам пришли в офис, чтобы подписаться за его. Настроены были они теперь также настроены. А мне многие, когда я написала в своей там группе, что приходите в совет отдать голоса на выдвижение Лукашенко, мне было столько звонков. А почему это я за Лукашенко? Ну и было очень много негативного именно у пенсионеров. Это какого было? 29 мая у нас в городе задержали Тихановского. И вот это было у меня переломным. До этого я говорила там на всех уровнях, что я, например, против, потому что меня то на какое-то там собрание пошлют, какое-то выступление, я нигде не выступала. Вот, ну послушать, как мы хорошо живем. На что я тоже отвечала, говорю, я ж не возглавляю ветеранскую слепых и немых. У нас все видят, как мы хорошо живем. Зачем рассказывать это? И часто, когда уже вот мне последний, 20-й год, некоторые там: Саша, а кто, если не он? Я говорю, божечка, ну какие, неужели у нас нету лучшего в стране? Ну не смешите людей, говорю, потому что даже собаку покупают, родословную смотрят. А мы президента выбрали безродословной. Вот, оказалось, что у его отец на войне погиб, а он через 9 лет после войны родился. Ну, вот такие бреды слышали, наверное. Ну, и вот поэтому вот и пожинаем плоды своего собственного труда. И когда говорят молодежь, что виноваты мы, да, виноваты мы. Тое, што пажылыя людзі за Лукашэнку, гэта стэрэатып? Я не знаю, почему-то вот у нас такое, лишь бы не было войны. А почему она должна была быть, я этого не понимаю. Вот все даже... Я была, когда вот на протестах кто-то там проходит, и что вы тут ходите? Были такие случаи. Мужчина на велосипеде, ну и что тут? Хотите, как в Украине? Хотите войны? Но я не понимала, почему оно должно быть там, как в Украине, почему ни одни выборы, я даже своим там руководителям с ветеранских вышестоящим говорила, я не понимаю, почему ни одни выборы у нас не прошли чисто спокойно. Надо кого-то посадить, никто другой не может претендовать. Тогда уже выберите его до смерти, и не надо деньги тратить. Когда мы выходили, а выходили бабушки, какие старше меня даже, ну, говорили, что надоело это все, уже надо что-то менять, потому что, как у многих дети ходили, выходили, мы же до последнего выходили, когда уже там начали, когда Романа этого Бондаренко вот убили, в это время я была на карантине, выйти не могла. И мои там вот как с вами разговариваю по скайпу, сижу и там я выхожу. Вот. А я сижу и плачу, а я не выхожу. Мяняць сваё жыццё ў такім узросце страшно? Не, я, наверное, немножко бесстрашная. Меня так эта жизнь побила, что уже мне ничего страшного нет. Сейчас надо, если скажу, что я похоронила 2 детей. Ну, после этого мне уже
Если у меня сын умер, оставил детей, которому 39 было, то мне в 71. Страха уже нет. И вот в это тоже мою жизнь, так скажем, изменило. Он умер в 18 году. Вот. И я поняла, я живу, как не одним днем, но неделей. Уже запасы я не делаю на 10 лет. Сложно, конечно. Мне даже иногда не очень удобно, когда спрашивают, а ты хочешь домой? А я понимаю, что если власть поменяется, конечно, я хочу. При этой власти я никогда, чтобы меня хотя меня, так скажем, говорили, что приедьте, побеседуем, захотите назад вернетесь, захотите останьтесь. Я понимала, что назад я не вернусь. Поэтому я и уехала. Вот, потому что, не очень мне хотелось сидеть в моем-то возрасте в тюрьме. Или чтобы меня там даже не посадили, побили мне лицо и сказали, скажи, что мы живем в лучшей стране в мире. И пришлось бы, наверное, говорить, я не могу ни Протасевича, например, того даже, что он молодой, а мне бы старый дали по голове, сказала все, что... Даже что собор Парижской Богоматери это подожгла я. Вы старэйшая за Лукашэнку амаль на 2 гады. Вы верите, что яшчэ вернетеся дадому и убачыце родных Гродно? Вы знаете, верила, даже не сомневалась. Теперь периодически, как услышу там людей, которые проезжают мимо, так скажем, оттуда, и уже так уверенность меньше, ближется к Саше 3%. Но мне кажется, что должна справедливость, здравый смысл все-таки победить. Думаю, что же не вечный, дай бог мне здоровья. Просто я не видела памятник сыну, когда поставили уже без меня. Вот у меня только туда побуду, и все, и домой. И сын смеялся. У меня там брали интервью. Вот когда вы приедете, чем вы будете заниматься? Я говорю, буду помогать людям. А сын говорит, мама, в паспорт загляни, помогать. Калі вы чытаеце навіны пра тое, што адбываецца ў Беларусі, пра палітвязняў, што вы адчуваеце? Самая больная тема. Беспомощность, обиду. И особенно по политвязням этим. Вот нету сына теперь, как раз в отпуск уехал, даю себе волю поплакать. Потому что при нем он все время ругается. Мама, всех не переплачешь. Их там 2000 только сидит, это точно. А сколько еще с закрытыми ртами сидят. Поэтому, воспринимай, как оно есть. Не хочется так воспринимать, потому что столько здоровья у людей отнято. Ужасно. Вот это ужасно. А мы это такие известные, а там же много еще и неизвестных людей, которые вообще где-то проходили. Держитесь, не знаю, как держитесь. Мне кажется, что все-таки, должны как-то они освободиться. Кончится война, и что-то должно произойти. Очень жалко, очень. Посмотрю, без слез невозможно. Вчера мне, говорю, тоже так там посмотрела то одну передачу, и не могу не смотреть. Мне кто-то, не смотри. Не могу, не буду знать. Надо знать, чтобы, что о них помнят. Ходила, писала письма. У нас тут пишут. В последнее время как-то у меня все не выходило подойти. Писали, мне кажется, что вряд ли доходят те письма, тем более там из-за границы. Несколько писем было, передавала, там просила, чтобы знакомые посылали. Там немножко денег передавала. Надо как-то людей поддержать. Надо знать, что они не забыты, что о них помнят. Держитесь, дорогие. Это должно кончиться. Не может это продолжаться, чтобы невинные люди, уже только к Богу обращаться. Боженька, да что это такое? Я желаю всем как можно быстрее освободиться.
и быть свободными, нормальными людьми, которые, я говорю, там никаких преступлений люди не совершали. Вот. А только от того, что кто-то, например, я об этих бабариках, кто-то захотел поучаствовать в выборах, а сын вообще неизвестно за что. Всех вас любим, за всех переживаем и желаем как можно скорейшего освобождения и победы здравого смысла в Беларуси. Нормальных выборов и нормальной демократической страны. Не надо нам этих диктаторов, узурпаторов и тиранов. Добрый день, коллеги. Вельми радая прымаць удзел у гэтым марафоне. І са мной сёння Катерина Водоносова. Нават не ведаю па шчырасці, як прадстаўляць чалавек-музыка, мастацтвазнаўка і чаго толькі не робіць. Катя, як ты маешься? Добра, на дзіва добра. Вось схадзіла ў шпіталь, здала чарговую панель аналізаў і зараз планую адпачынак. Нарэшце паедзем з сям'ёй, нават не ведаю куды. Лясы, балоты, там, дзе няма людзей, акурат гэта моя тэма. То бок будзеш даследаваць месца, куды цябе занес лёс? Так. Мы бярем з сабой ровары і будзем катацца. Казачная гісторыя. Слухай, наколькі я ведаю, ты была знаёмая з Алесем Пушкіным. Так. Як ты пережила вот эти навіны трагічныя? Вельмі цяжка. Я не могу сказаць, што мы шчыра сябравалі. То бок я была з ім знаёмая, напэўна, у той ступені, у якой былі знаёмыя шмат хто, таму што Алесь быў надзвычай публічным чалавекам. І я памятаю, што яшчэ за пару тыдняў да 9 жніўня мы сустракаліся ў парку Янкі Купалы пад помнікам, там, дзе я працавала цягам 7, здаецца, гадоў свайго жыцця. Я былы супрацоўніца Купалаўскага музея, і мы абмяркоўвалі ідэю музычнага альбома. І ён мусіў аздабляць вокладку альбома, а я мусіла там спяваць. Але, на жаль, гэтым планам не суджана было спраўдзіцца, і потым наступныя нашыя рэляцыі, так бы мовіць, працягваліся ўжо тады, калі ён знаходзіўся ў турме. Яны былі такія аднабаковыя, я бы сказала. Я пісала лісты вельмі актыўна, шмат каму. Я памятаю, это быў такі вельмі цяжкі час, як для ўсіх. І я чалавек, які вельмі любіць займацца творчасцю і ўвогуле не ўяўляе свайго жыцця без чагосьці, што можна рабіць рукамі. На той момант я не магла доўгі час прыдумаць, а якім чынам прымяніць сябе, на што ўвогуле здольная, здатная, на што можа спатрэбіцца моя творчасць і мои навыкі. І потым я дадумалася до таго, што пачала пісаць лісты палітвязням, пісаць іх рознымі шрыфтамі, як я ўмею, гатычнымі, распісваць іх золатам, літары нейкія пісаць. І вось Алесь быў адным з тых, каму я пісала вельмі актыўна. Атрымала хоць адказ адзін? Я урокі не атрымала ад яго ніводнага адказу, але я ведаю, што прынамсі 2 маіх лісты ён атрымаў. І там такая гісторыя была цікавая. Ёсць суполка людзей, якія пішуць палітвязням. Мы абменьваемся сваімі адказамі, калі іх атрымліваем. І вось адна незнаёмая мне жанчына напісала, што ёй Алесь даслаў ліст, у якім узгадываў ліст ад мяне. І напісаў, што ён адправіў мне адказ і нават мяне намаляваў. І Алесь, ён жа такі чалавек быў вельмі жыццелюбівы, я бы сказала, вельмі аптымістычны. Ён напісаў, што намаляваў мяне аголенай і на кані. І мяне гэта вельмі ліслівіла. Канешне, гэты адказ я не атрымала, я так гэты малюнак і не пабачыла, але прынамсі я ведаю, што да яго даходзіла хаця бы маленькая толіка таго, што я яму адпраўляла. І, канешне, тое неспадзяванае, тое абсалютна страшнае, тое, што выбівае з каляіны весткі пра ягоную смерць, яны мяне проста страшэнна ўзрушылі. Там яшчэ ўсё было абцяжаранае тым, што мы рыхтаваліся да беларускага фэсту, які акурат мусіў праходзіць у гэтыя дні. Я на гэтым фэсце мусіла праводзіць лекцыю пра беларускія традыцыйныя строі, і некалькі дзён я вагалася, як увогуле можна весяліцца, можна ладзіць нейкія фестывалі.
калі здарылася такое страшнае. Потым я рэшце-рэшт прыняла для сябе рашэнне прыехаць на гэты фестываль і правяла лекцыю, таму што, памятаючы Алесе як сапраўды вельмі жыццелюбівага чалавека, мне падаецца, што калі б я яму сказала: Алесь, вось я не поеду из-за тебе у гонар тваёй памяці, не буду людзям расказваць пра тое, што я ведаю, ён бы, напэўна, сказаў, што я дурында. Вось. Паехала і сустрэла безліч такіх жа самых людзей, якія былі ў роспачы, ў разгубленасці, якія да гэтага часу прыйшлі у Беластоку, дзе я жыву пад беларускае консульства. Мы зладзілі акцыю, мы ўзгадалі ягоную памяць, ушанавалі яго хвіліннае маўчанне. І, напэўна, так яно і мусіць быць, бо жыццё, хочам этого ці не, яно працягваецца. Напэўна, збольшага хочам, правда? Не з тых людзей, які б сказаў: не жывіце ў памяць пра мяне, а толькі гаруйце. Так вось, працягваецца жыццё. Раскажы, калі ласка, у цябе ёсць планы, што рабіць тут для Беларусі, пакуль ты не ў Беларусі? Так, у мяне ўжо рукі чэшуцца, галава таксама. Я кожны дзень прачынаюся з гэтай думкай, кожны дзень засынаю. Я планую адчыняць, адкрываць сваю школу. Нават з вялікай літары школу, хаця это гучна сказана, таму што ў якасці выкладчыка буду толькі я. Школа традыцыйнага строю. Я буду вучыць людзей ствараць беларускія традыцыйныя строі, беларускія народныя касцюмы, пачынаючы ад вышыўкі, заканчваючы там ткацтвам, пляценнем паясоў. Што паспеем, што зробім, то і зробім. Я спадзяюся, што гэта будзе мець хоць нейкі плён, прынамсі для мяне. Гэта ў першую чаргу дзеля мяне, таму што мне вельмі карціць як выкладчыку, як практыку паказаць тое, што я ўмею, падзяліцца гэтымі ведамі. Па рэгіёнах это будзе ўсё вот так сур'ёзна, так? Наколькі гэта будзе сур'ёзна, я не магу зараз сказаць, таму што это залежыць ад тых людзей, якія прыйдуць да мяне на навучанне. Я калісьці выкладала мастацкую вышыўку, і я памятаю, што самая галоўная цяжкасць гэта нейкім чынам прывесці да агульнага знаменальніка ўсіх тых людзей, якія прыйдуць вучыцца, таму што хтосьці ўжо, напрыклад, пашыў сабе і вышыў кашулю, а хтосьці не ўмее іголку ў руках трымаць. І трэба іх нейкім чынам збіць у адзінае цэлае. Таму, хутчэй за ўсё, мы будзем рабіць штосьці сярэднестатыстычнае. Калі ўсе будуць вельмі таленавітыя, натрэніраваныя, так мы, канешне, зможам занурыцца ў рэгіянальную гісторыю, і там ураджэнцы, напрыклад, маладзечаншчыны змогуць рабіць сабе маладзечанскі строй, а там ураджэнкі, як, напрыклад, ты мне расказвала, што Пухавіцкага району будуць рабіць пухавіцкі строй. Паглядзім, што будзе. Я не ведаю нават, хто прыйдзе. Зараз я атрымала больш за 30 заявак, але да верасня, паглядзім, што будзе. Калі нават прыйдуць 10 чалавек, то я ўжо буду вельмі ўсцешная. Онлайновую школу маеш на думцы мець? Я хачу спачатку абкатаць матэрыял у афлайне, каб было зразумела, што здымаць, таму што гэта вельмі карпатлівы, доўгі і, насамрэч, нуднаваты, можа падацца так, працэс. Паглядзім. Дзякуй, Кацярына, што падзялілася сваімі планамі, сваімі ўспамінамі. Дзякуй шчыры вам, што вы працягваеце сачыць за гэтым стрімам, падтрымліваеце яго. Калегі. Ну что ж, друзья, продолжаем наш 12-часовой онлайн-марафон, цель и смысл которого собрать помощь для политзаключенных, для семей политзаключенных. И хочу сказать, что практически 100 тысяч уже собрано. Сегодня мы вещаем вот сейчас из студии Вильнюсе, из студии «Страны для жизни». У нас будут в эфире несколько гостей, но все сегодня по порядку. Для начала представлю вам человека, который, собственно, этот марафон и придумал, и затеял. Ольга Горбунова. Здравствуй, Оля. Здравствуйте, Женя. Давай начнем с того, что марафон имеет определенное название. Как он называется? Нам не все равно, и пусть они об этом узнают. Вот, Ольга, у меня такой вопрос к тебе. Пусть они об этом узнают. Это кто эти они? Это политзаключенные, семьи политзаключенных. И как они об этом узнают, особенно политзаключенные? Либо мы имеем в виду вообще пропагандистов белорусских, которые тоже должны узнать, что белорусы по-прежнему солидарны. На самом деле наша задача, чтобы узнали все, и пропагандисты, и близкие политзаключенных, и сами политзаключенные. Когда я была в СИЗО, я узнала, что, например, в каждой камере есть телевизор, и каждый вечер у нас была возможность смотреть новости пропагандистские.
И главное выключить звук, и на самом деле ты все увидишь, все покажут. Там выкладываются скрины с Телеграма, скрины с Фейсбука. Ну, с такими комментариями, конечно, что змагары снова пошли клянчить деньги по планете. Но это такая ситуация, когда ты знаешь, что можно выключить звук и просто смотреть, что происходит. Поэтому люди в колониях и в СИЗО, они также имеют возможность узнать о том, что проводится такой марафон. Мы помним про них, мы собираем для них помощь, мы поддерживаем их близких. И мне кажется, очень важно, чтобы про этот марафон узнало как можно больше людей. А для того, чтобы узнало как можно больше людей, мы предлагаем и приглашаем всех тех, кто смотрит эфир, и для кого это безопасно. Если вы, конечно, не находитесь в Беларуси, репостите, комментируйте. Все это помогает Ютубу продвигать вот этот стрим, и все большее количество белорусов смогут его посмотреть и увидеть. Да, мы хотим сказать тем, кто сейчас находится в Беларуси, что даже если вы просто смотрите этот эфир, вы уже делаете большое дело. И призываем донатить только тех, кто знает, как это сделать безопасно. Понятно, что с белорусских банковских карт лучше это не делать. Помните о своей безопасности. На экране есть QR-код. Там все очень просто. Вы сканируете его и дальше в 2 клика буквально делаете свой донат. Сейчас практически 100 тысяч уже собрано. Ольга, вот мы говорим, что собираем деньги на помощь политзаключенным и их семьям. В чем эта помощь выражается? Потому что пока вот, это звучит очень абстрактно. Как-то конкретно можно описать? Мы хотим собрать там такое-то количество денег на помощь вот такую. Как это будет распределяться? На самом деле это глобальный вопрос, потому что есть нами продуманная система распределения собранных средств, о которой мы договорились и со СМИ, которые организовали этот марафон, и с фондами, организациями, инициативами, которые в этом марафоне также принимают участие и будут потом реализовать эти собранные средства и оказывать помощь политзаключенным и их близким. Поэтому важно понимать, что будет создан наблюдательный совет, который примет вот это решение, как будут распределены средства. На данный момент мы получили очень много заявок от правозащитных инициатив, фондов солидарности. Мы знаем, что политзаключенным нужны ресурсы и на оплату адвоката, на продукты, на посылки, на передачи, на медикаментозные передачи. То есть тут важно понимать, что спектр вот этих проблем в жизни одного конкретного политзаключенного, он колоссально широкий. И важно сказать, что в Беларуси уже около 1000 людей, вышедшие политзаключенные, либо полностью отбывшие срок наказания, либо люди, которые были освобождены в зале суда, получив домашнюю химию или химию с направлением. И это люди, которым также нужна поддержка, которые вышли и столкнулись с безработицей, потому что их больше с уголовной статьей никто не берет на работу. Вот я, когда химию отбывала, я прошла курсы бариста, и мне было очень тяжело найти работу в Минске, в кофейнях, потому что я обязана была предупредить их о том, что я состою на учете, и я на химии. И люди просто опасались брать меня на работу. И вот это очень большие проблемы. Наблюдательный совет, проанализировав эту информацию, в определенных пропорциях распределит собранные средства, чтобы мы могли помочь и на адвокатов, и детям политзаключенных, и на продукты, и на медикаменты. Наша мечта такая: собрать как можно больше средств, чтобы как можно больше семей, особенно те, которые ранее не получали помощь в фондах и организациях, получили наконец-то эту поддержку. Прекрасно. Сейчас, Ольга, я хочу отвлечься немного на комментарии, которые пишут, и уже, наверное, в 20-й раз на разных каналах. Я напомню, что более 20 независимых YouTube-каналов, независимых медиа сейчас ретранслируют вот этот сигнал, онлайн-марафон. Напомню, что QR-код на экране, вы всегда можете задонатить по ходу этого стрима, но и не только, потому что донаты будут собираться до вечера воскресенья, я же не ошибаюсь, правильно? 23:59, эта опция закроется в воскресенье. Ну, давайте сделаем все возможное для того, чтобы этой суммы действительно хватило на то, чтобы помочь всем тем, кто нуждается в помощи. Так вот, собственно, к комментариям, которые прилетают к нам в эфир, уже несколько раз спрашивали, сколько процентов от этих донатов уйдет Стрижаку. Я хочу сказать, что Андрей Стрижак будет у нас в эфире, в этой студии, вместе с моей коллегой, буквально через час-полтора, поэтому заходите, и в тот момент все эти комментарии насыпайте. Андрей Стрижак с удовольствием на них ответит. Он, скажем так, за словом в карман не полезет. Ольга, еще один вопрос, почему этот онлайн-марафон именно сейчас? Это приурочено к какой-то дате? Это какая-то острая, резкая необходимость сделать именно в конце июля 2023 года? Почему не раньше, почему не позже? Политзаключенные – это глобальная проблема.
И политзаключенные есть не только в Беларуси. Мы постоянно, регулярно отслеживаем все успешные инфокомпании, все успешные кампании по освобождению политзаключенных. Мы собираем эту информацию со всех стран. 12 июня мы стали свидетелями российского марафона, который проводили независимые СМИ в поддержку политзаключенных в России. И я вижу, что мы собрали 100 тысяч уже. Я немного отвлеклась, извините, но это была моя мечта. Я, честно говоря, думала, что мы будем очень долго собирать эту сумму. И мы увидели этот российский марафон и поняли, боже мой, это такая простая идея на самом деле. Ну, то есть на данный момент бюджет нашего онлайн-марафона 0. Да, вложен ваш труд, да, профессиональных журналистов, профессиональных там съемочных групп, фонды, которые будут реализовывать эту собранную помощь. Но бюджет этого проекта 0. То есть мы все вложили свой вклад. Это наш вклад в этот марафон. Поэтому мы подумали, мы не будем ждать никакую годовщину, мы не будем ждать 9 августа, мы не будем ждать Новый год, мы не будем планировать это долго. Мы узнали про такую эффективную идею, мы решили, надо предложить ее нашим СМИ. СМИ очень активно ее поддержали и показали очень высокую заинтересованность. И мы сделали его почти меньше, чем за месяц. Вот такая была идея. Просто взять и сделать, и посмотреть, что получится. Спасибо огромное. Но это действительно получается. Я очень рада, что Вильнюс присоединился в этот прямой эфир. Я очень рада, что такие разные независимые СМИ поддержали, и что уже 2300 человек отправили донаты на наш сбор. Ольга, я хочу сказать, что очень здорово мы вышли с вами в эфир, поскольку вы и организовали марафон, и мечтали о 100 тысячах, ровно во время вашего выхода в эфир это и случилось. Еще раз поздравляем вас и спасибо всем тем, кто донатит. Но на этом мы не останавливаемся, идем дальше. Ольга, мы вас отпускаем, чтобы вы смогли дальше бегать и радоваться тому, как летят донаты. Действительно, сегодня это выглядит великолепно. Если зайти вот на сайт, посмотреть, как вы донатите, это просто супер. Спасибо, что это делаете. Если вы можете поддержать, поддерживайте. Друзья, а мы идем с вами дальше. В очередной раз напомню, что онлайн-марафон будет длиться не просто 12 часов, он как бы пройдет в эфире, но до воскресенья в 23:58 или 59, я уже забыл, но в общем до вечера воскресенья у вас есть возможность помочь семьям белорусских политзаключенных и политзаключенным. У нас дальше в эфире буквально через несколько минут к нам присоединятся литовские правозащитники, амбассадорка Литвы в Беларуси и литовский правозащитник. Мы поговорим с ними, почему им это нужно, почему Литва так поддерживает белорусов и что мы, белорусы, можем сделать для того, чтобы поддержать тех, кто здесь в Литве пытается и сражается за нас с вами. А сейчас еще одно небольшое видеообращение. Пожалуйста, ребята, погнали. 1738. О чем говорит эта цифра? Это количество людей, имена которых известны правозащитному сообществу. Это количество политзаключенных в Беларуси. На протяжении всего времени политзаключенные подвергаются пыткам, содержатся в нечеловеческих условиях. Им почти не оказывают медицинскую помощь. Качественное медицинское обследование в местах несвободы получить невозможно. А здоровье людей, содержащихся в СИЗО, тюрьмах и колониях, катастрофически ухудшается. Наша организация на протяжении уже почти 2 лет оказывает поддержку семьям политзаключенным и их родным по части компенсации стоимости медикаментов. Мы знаем, что здоровье теряет не только в тюрьмах, но и родные, которые ждут своих близких все это время. Тяжелые и неизлечимые заболевания, онкобольные, люди с инвалидностью, пожилые родители, дети. Этот список можно продолжать и продолжать. Но сегодня мне хочется сказать о другом. Этой помощи могло и не быть, если бы не наше с вами участие. Когда вы помогаете таким организациям, как наша, вы помогаете сохранить здоровье людям. 1738. Не сухая цифра. За ней стоят люди, семьи, дети, родители. За ней стоят судьбы. Присоединяйтесь к марафону солидарности с политзаключенными. Маленькой помощи не бывает. Продолжаем говорить с вами из Вильнюса, из студии «Страны для жизни».
Напоминаем, что это онлайн-марафон по сбору средств для помощи семьям политзаключенных и для политзаключенных. На ваших экранах есть QR-код, вы всегда можете навести на него свои смартфоны и буквально в 2 клика сделать свой донат. Мы не говорим о том, что есть какие-то установленные суммы. Кто как может, так и поддерживает. И вот как раз таки о том, кто как может, так и поддерживает, мы сейчас поговорим с нашими следующими гостями. И очень рады, что они у нас сегодня здесь в эфире. Это Аста Альгриоцкеня, амбассадорка Литвы и Беларуси, и Витис Юрконис, литовский правозащитник, руководитель Freedom House в Литве. Здравствуйте, господа. Привитание. Добрый день. Привитание, добрый день. Лабадена. И, наверное, знаете, первое, что я хочу сказать, находясь здесь в Литве, и то, как я вижу вот эти все 3 года помощь Беларуси, и даже до этого, мы с вами уже, кстати, вот за эфиром обсудили, что помощь Литвы для Беларуси началась не в 2020 году, а давным-давно, хотя бы, например, в тот момент, когда здесь приютили Европейский гуманитарный университет. У меня такой вопрос к вам. Вот сегодня субботний день. Аста, почему вы здесь сейчас в этой студии? Спасибо за приглашение. Я очень рада, что имею честь участвовать в этом маратоне. И, во-первых, я хочу сказать, что для меня очень большое впечатление оставила солидарность от демократических сил Беларуси и независимых медиа, которые таким огромным количеством и так солидарно присоединились к этому маратону. Это действительно делает впечатление. А говоря про Литву, ну да, мы литовцы, мы из страны, у которой тоже есть долгая история борьбы за независимость. И, наверное, в каждой семье есть родственники, которые были либо ссыльные, либо политические заключенные, либо погибли в борьбах за свободу. Поэтому мы очень хорошо понимаем, что это такое. Мы понимаем, какая сложная ситуация сейчас в Беларуси. Очень уважаем тех людей, которые борются за свою свободу. И поэтому для нас честь вот участвовать в этом марафоне и их поддержать. Аста, скажите, пожалуйста, вот вы амбассадорка Литвы в Беларуси. Правда, будем откровенны, сейчас вы находитесь в Литве. Первый мой вопрос будет такой, как давно вы покинули Беларусь, и вот стало понятно, что вы не сможете там работать нормально и вести свою деятельность. И второе, для наших зрителей, вы не могли бы просто пояснить, в чем заключается ваша работа, ваши обязанности вот как амбассадора? Я уехала из Беларуси в 2021 году, тогда, когда все наше посольство должно было уехать на консультации, но, как видите, эти консультации затянулись уже 2 года. Я, может быть, хотела сначала сказать, что вообще дипломаты Литвы делают по вопросу Беларуси, потому что я очень благодарна своим коллегам в разных странах, которые работают, которые стараются, чтобы этот вопрос Беларуси, борющейся за свободу, вопрос политических заключенных, вопрос нарушений прав человека оставался на международной повестке, потому что обычно люди думают, что дипломаты Литвы — это дипломаты в Вильнюсе. Реально это те люди, которые работают в Женеве, в Нью-Йорке, в Брюсселе, при международных организациях, и их вклад в этот вопрос действительно очень большой. Так что у нас команда большая, несмотря на то, что вы видите только меня одну. Говоря про посольство Литвы в Беларуси, сейчас у нас тоже есть там еще один консул, и, наверное, всем очень важный вопрос, который мы стараемся продолжать и поддерживать, это выдача виз гуманитарных, несмотря на то, что это только один человек. Все-таки мы все еще выдаем, конечно, не 200 тысяч виз, так как это было раньше, но 7 тысяч за год. Я думаю, что это тоже очень важная цифра. И вот в первую очередь это возможность помочь бывшим политзаключенным или их родственникам, их семьям. Что еще мы делаем? В принципе, знаете, работа дипломата заключается в первую очередь за тем, чтобы следить за событиями в стране, их анализировать, прогнозировать. Это можно делать и в Вильнюсе, и в Минске. Но есть вещи, которых, конечно, в Вильнюсе сделать нельзя. Это в первую очередь, если говорить про общение с гражданским обществом, представителями СМИ или там, других представителей гражданского общества, это можно делать и в Вильнюсе. Тем более, что здесь очень много прекрасных людей, вот и вы также, и много людей вижу рядом, с которыми всегда очень приятно общаться. Но другая часть общения с властями той страны, это, конечно, у меня отнято в этот момент, этого нет.
С другой же стороны, я все время чувствую огромное количество разных инициатив, огромное количество людей, которые хотят встретиться, что-то предложить, какие-то общие акции, писать письма политзаключенным. Правозащитный центр «Весна» пришел в МИД и говорит: давайте поедем по регионам Литвы и будем писать письма политзаключенным. И мы сделали прекрасную акцию, ездили по разным городам Литвы, рассказывали детям в школах, людям в разных библиотеках и в разных институциях, писали письма политзаключенным. То есть это такие акции, что можно прекрасно делать и в Литве. Аста, я извините, что перебил вас, хочу еще раз сказать вам большое спасибо за эту работу, потому что это удивительные вещи, и это здорово, когда в Литве, в разных регионах люди, которые, может быть, не до конца осознают и понимают проблему Беларуси, узнают об этом больше. Витя, скажите, пожалуйста, я уже однажды у вас это спрашивал, это, правда, было года 2 назад, время прошло, ситуация в Беларуси внутри становится все хуже. Плюс агрессия наружу, в том числе и в сторону Литвы, там миграционные кризисы, сейчас ЧВК «Вагнер». Я еще раз вас спрошу, зачем это нужно Литве? Зачем Литве помогать так сильно белорусскому демократическому сообществу? Смотрите, я думаю, что многие люди, моя личная мотивация очень простая. То есть одна из самых первых задач моих было релоцировать Европейский гуманитарный университет. Тогда была это какая-то инициатива, проект, я работал в Вильнюсском университете, но с этим я все больше и больше имел друзей из Беларуси. И четко начал соображать, что насколько мне посчастливилось родиться 30 километров в ту сторону, а не в другую. И то есть, что демократия, права человека — это не само дано. За это надо сражаться каждый божий день, или это будет куда более сложно в авторитарных условиях. То есть, и это и солидарность, и чувствительность, и понимание, что это какой-то дар, за что надо сражаться. А так, в принципе, все больше и больше людей приезжает, и студенты, туристы, был момент, когда много туристов приезжало, и в принципе это важно, потому что у нас есть не только географическая близость, и историческая близость, то есть человеческие связи, и все это, и Аста что сказала, что историческая наша память тоже обязывает нас, потому что мы понимаем, вы близко, и если так смотреть. Вы динамику сказали, что становится все хуже и хуже. Как смотреть? В 2019 году ситуация тоже была непростая, но солидарности вообще не было. Там ты достучаться в двери какие-нибудь там в Брюсселе и сказать что-нибудь про политзаключенных, а сейчас этой солидарности куда больше. И в целом, если смотреть на те перемены, которые случились в 2020 году, они никуда не исчезли. Несмотря на террор, вы видите, сколько людей солидарны и делятся информацией, и донатами, и поддерживают, и пишут письма и так далее. То есть солидарность продолжается. И несмотря на то, что сегодня очень-очень трудно, особенно семьям политзаключенных, те, которые еще продолжают борьбу внутри, но с каждым этим днем, которые вы приближаете эти перемены, и перемены куда более близко, чем в 2019 году. Да, спасибо, кстати, здесь я с вами полностью соглашусь. Сейчас, наверное, один из таких острых вопросов, который интересует и белорусов, но в основном, конечно, правозащитники начинают переживать, журналисты. Из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в Беларуси начинаются вновь разговоры о том, что вполне себе могут быть закрыты границы как с Польшей, так и с Литвой. В случае, если действительно граница со стороны Литвы будет закрыта, я понимаю, что есть определенные моменты государственной безопасности, останется ли возможность у белорусов, у политбеженцев получить визы и каким-то образом попасть в Литву? Смотрите, в 2020 году из-за ковида тоже границы были закрыты, да? Но как-то вы все приехали, так что и это нормально, что заявления такие-то делаются, потому что это заявление на пособников режима, на солдатов, те, которые делают провокации, что ответ будет, и он будет. Но это не касается правозащитников, пострадавших от режима, то есть способ найдем.
физически, ну, то есть мы тоже улучшили свой барьер, границу из-за того, что была инструментализированная миграция и так далее. Но несмотря на это, как бы отзывчивость граждан Беларуси, которые продолжают борьбу, она есть и она будет продолжаться, как раз ты сказал, несмотря на то, что у нас только один человек в посольстве. Это не может не успокаивать и очень радует. Аста, Витис, вы очень много делаете для белорусов и для Беларуси. Скажите, пожалуйста, что мы, белорусы, которые находимся здесь, в Литве, можем сделать, чтобы помочь вам в вашей деятельности? Может быть, какие-то физические действия, может быть, моральная поддержка. Что мы можем сделать для того, чтобы помочь вам в работе? Знаете, я думаю, что самая большая помощь для Литвы была бы, если бы у нас была соседняя страна, свободная, независимая, европейская и предсказуемые, когда можно было бы спокойно лететь самолетом через нее и не бояться, что его посадят. Можно было бы гордиться, что там нет нарушений прав человека. Так что я думаю, что это самая большая помощь. Если вы будете бороться за свою страну, это нам и будет помощь. Вы и так все делаете очень прекрасно. Я, во всяком случае, благодарна за прекрасное взаимопонимание и сотрудничество. Когда вы это делаете, ну, то есть вы также мотивируете нас. То есть вы видели в 2020 году Балтийский путь, который, ну, спровоцирован был, ну, протестами и акцией солидарности и так далее. То есть, в принципе, такая, как бы, может быть, формула из 3 букв. СЧС — это больше самоуверенности. То есть вы на стороне тех, которые, несмотря на весь террор, который продвигаете эту историю 2020 года, то есть если смотреть, ну, режиму-то не все так очень хорошо, там человеческого капитала нету, то есть санкции есть, несмотря на то, как они там, пропагандисты, хохотают и так далее. То есть вы делаете доброе дело, и самоуверенность очень важна, чувствительность друг к другу. То есть иногда вот тоже из пропагандистов вы слышите, что там, и иногда из нас тоже, что про единство и так далее. Разнообразность — это наше все, это сущность демократии. То, что вы все разные, это сила, это не слабость. Найти общий язык, прислушиваться друг к другу, то есть и не терять фокус, ну, борьбы с режимом. И третье, что очень важно, это сопротивление. Продолжать сопротивление, солидарность очень важна. Как бы и с политзаключенными мы так боремся с последствиями террора и так далее. А надо бить по источнику проблемы. Это по режиму, по каждому прокурору, по каждому следователю. Это вы всех можете сосчитать, потому что там свое дело делаете киберпартизаны, расследовательские журналисты, всех пособников, то есть санкции, то есть Дианон и так далее, потому что когда режим чувствует безнаказанность, это поощряет этот террор. И я думаю, что вот эти, если вот брать эту формулу СЧС, как бы и самоуверенность, и чувствительность, и сопротивление продолжать, это будет мотивировать и других. Потому что я очень часто вот в сентябре 2020 года слышал, что еще чуть-чуть, и все там сдохнет, там ничего не будет и так далее. И опять масса людей и так далее. И это очень мотивировало в солидарность в Европе. Так что подбадривайте нас, показывайте нам пример, и мы будем следовать вашим примерам. Большое вам спасибо. Спасибо, что сегодня нашли время зайти к нам. Мы вам желаем успехов в вашей работе и максимально будем вас подбадривать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, продолжаем онлайн-марафон, тот самый, который 12-часовой, но напомню, что донаты можно будет присылать до воскресенья вечера, практически до полуночи, потому что тогда закроется эта возможность, и мы узнаем, сколько же нам удалось собрать. И как только что сказали наши гости, важна солидарность, чувствительность и сопротивление. Мы его можем выражать по-разному. Возможно, один из самых простых способов сейчас, учитывая все политические режимные реалии, время, в которое мы с вами живем, и места, где находимся, возможно, нет ничего проще, чем навести телефон на QR-код, который вы видите на экране, и оставить свой донат. А на данный момент собрано уже больше 100 тысяч евро, и это радует как минимум организаторов, которые сегодня у нас уже были в эфире. А дальше мы в эфире ждем еще одного нашего гостя. В прямом эфире из Киева к нам подключится Татьяна Мартынова. И как только она будет на связи, мы тут же выйдем в эфир. А пока... Если не ошибаюсь, у нас есть несколько слов для вас от госпожи Снытиной, от нашей баскетболистки.
Протесты против режима могут быть разные. Для себя я выбрала несколько. Это оставаться человеком, какой бы ад вокруг меня ни происходил, морально поддерживать белорусов своей энергией и позитивом, а также финансово помогать нашим политзаключенным и их семьям. Мне не все равно. Итак, друзья, поговаривают, что уже на связи Татьяна Мартынова. Сейчас, как только мы ее увидим и услышим, поговорим о том, что происходит. Татьяна, здравствуйте. Приветствую, Женя, очень рада видеть и спасибо за приглашение в этот марафон. Дело важное, дело нужное. Ой, Татьяна, в этом марафоне без вас мы никак не могли обойтись. Давайте, чтобы не затягивать, я знаю, что мы с вами можем говорить бесконечно, и зрители могут бесконечно вас слушать, потому что всегда интересный взгляд и мнение, и плюс огромное количество каких-то инсайдов прямо из Украины. Давайте мы сразу перейдем к делу. Буду откровенен, я даже для вас какой-то важный вопрос заготовил, осталось его только найти. Ладно, давайте начнем с того, что, Татьяна, на ваш взгляд, вот есть цифра чуть больше, чем 1700 политзаключенных, о которых известно правозащитникам. Как вам кажется, вот как бы вы описали эту цифру? Это просто цифра, либо это какой-то важный сигнал, важное для нас понимание, и не занижена ли она, на ваш взгляд? Ну, смотрите, давайте мы будем честны, конечно же, она занижена, потому что огромное количество людей не хотят, чтобы их признавали политзаключенными. Признать политзаключенным – это добавить срок. Это очевидно, мы все как бы это знаем, и по разным данным от 5 до 7 тысяч уже звучат цифры о людях, которые в тюрьме. И я вам напомню, что аресты и задержания происходят каждый день. Периодически я просыпаюсь с утра от сообщения и узнаю, что еще одного хорошего человека, которого я знала лично, задержали. И они продолжают находиться в тюрьме. Так вот, у меня есть по этому поводу свое мнение. Вы уже сказали, что оно периодически расходится с общепринятым. Так вот, первое. Я против торговли поштучной политзаключенными, потому что я не понимаю, как мы будем выбирать, какие политзаключенные равнее других. И почему в этот список не попадут остальные люди. Первое. Второе. Чем мы можем помочь? Ничем, кроме двух вещей. Первое – это убрать режим Лукашенко и выпустить всех на свободу. На данный момент мы этого не можем сделать прямо сегодня. И второе – помогать финансово их родным и близким. Все. На этом все заканчивается. Да, мы не даем о них забыть. Да, мы кричим об этом в Брюсселе. Да, Тихановская ездит по всему миру, но миру наплевать на несколько тысяч человек в тюрьме. Это цинично, но это правда. В Туркменистане 20 тысяч политзаключенных. В Украине украинцев просто уничтожают, убивают и страну, и людей. Есть много африканских стран, в которых идут гражданские войны уже более 30 лет или там 20 лет. Есть огромное количество мировых конфликтов, в которых гибнут люди, маленькие дети, мирные жители. И в данном случае Беларусь – это статистическая погрешность авторитарных режимов. Мы видим это. Более того, у демократического мира и у цивилизованных стран нет инструмента борьбы с диктаторскими режимами, кроме войны. И то диктаторский режим должен напасть первым, потому что все остальное – это вмешательство во внутренние дела страны. Мы много сделали на пути к свободе за эти 3 года. Люди, которые сидят сегодня в тюрьме, конечно же, они сидят за нас. Но у нас впереди еще долгий путь, как мне кажется. Будет это месяцы или будет это годы, неважно. Если мы уже встали и движемся в этом направлении. Но мы должны понимать, что, первое, давайте не будем врать. Давайте не будем врать в каком смысле? Давайте не будем держать людей в неведении, когда мы придумываем какие-то веселые картинки о том, что вот завтра все закончится. Завтра все не закончится. Да, мы верили в это в августе 2020 года. С тех пор нам пришлось вырасти, нам пришлось повзрослеть и поучиться. И сегодня только своим примером, и каждый делает, что может, только так мы можем продолжать свое сопротивление. Я в Фейсбуке уже опубликовала, естественно, я задонатила. Я не могу много, я сама беженец, но
Я задонатила. Донатить очень просто. Вы просто переходите по ссылке, вводите карту, даже никаких не надо особо подтверждений. Вам на почту, на вашу электронную почту приходит подтверждение. Я хочу, чтобы в Фейсбуке, где мы все, друзья, кстати, Женя, я вам тоже передала эту эстафету, задонатил сам, передай другому. Кто сколько может. То, что сейчас у нас уже более 104 тысяч евро, а марафон начался не так давно, это хороший показатель. Это говорит о том, что наша солидарность никуда не делась. Просто многие устали, многие выгорели. Это тоже Татьяна. нормально. Кто-то занят проблемами выживания, но мы вместе. Татьяна, спасибо за все, что... Давай на «ты», ладно, без этого всего. Давай. Таня, спасибо за то, что ты все говоришь. Я хочу сказать, что вот вещи, которые ты проговорила, они, с одной стороны, немножечко угнетающие, с другой стороны, немного мотивирующие, потому что приходит понимание, что мы все повзрослели, и тут ты права. Вот скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос к тебе. Не кажется ли тебе, что пора повзрослеть правозащитникам и всем мировым стандартам по этому вопросу, потому что складывается впечатление, что весь западный цивилизованный мир немножечко неадекватен в своих критериях и оценках того, что происходит в недемократических режимах, таких, например, как вот тот, который воцарился в Беларуси. Хороший вопрос. Смотри, повзрослеть нам и понять, как вот работают эти мировые институты, это в наших силах. Посмотреть правде в глаза и понимать, что нужно действовать уже по-другому и на марафонской дистанции. Повзрослеть им – это про переустройство вообще всех систем. ООН, Красный Крест, ОБСЕ. То есть они должны каким-то образом вообще договориться о том, что, ребята, надо срочно менять правила, пока наш шарик не крякнул. Потому что московскую метрополию надо не бояться и не пытаться там не злить Путина или сохранить лицо, да, не пытаться в очередной раз проговаривать истории, в которых не так все однозначно. Все однозначно. Есть демократические институты. Хороши они или плохи, лучших пока не придумали. Есть народ, который в 2020 году сказал свое мнение, ему нужна помощь. Я не буду говорить за россиян, потому что, как мы видим, Путин легитимный президент и в России имеет свою поддержку. Белорусы уже все доказали, мы против. Белорусы не были готовы убивать. Я считаю, что это плюс. Белорусы, которые говорили «давайте договоримся», это не про трусость, может быть, про наивность. Может быть, про неготовность к жертвам, неготовность жертвовать своей жизнью ради свободы. Но это тот уровень понимания в нашем обществе, который, наверное, достоин все-таки уважения. Посмотрите, как люди не уезжают, отказываются уезжать и понимая, что их завтра могут посадить в тюрьму. Возможно, это позиция жертвы, как скажут многие. Мы тут смотрим грустными глазами и просим о помощи. На данный момент, кроме нас самих, никто нам не поможет. Это так. Что будет в будущем, зависит от Украины. Зависит от ситуации на поле боя Украины, поэтому я всегда говорю, помощь Украине – это важно, и поэтому я продолжаю оставаться в Киеве. Повзрослеет ли ООН? Вряд ли. Скорее она развалится, потому что ООН – это не Организация Объединенных Наций, это Организация Объединенных Правительств, разных. А белорусское правительство, я попрошу напомнить, оно легитимно. Это Лукашенко нелегитимен. И так сталося, что они имеют дело с правительствами всеми. Там же Северная Корея как-то существует, да? И никто ж не идет освобождать Пхеньян. И еще много разных стран, и все вот эти вот авторитарные и диктаторские режимы, они, конечно же, держатся вместе, и все говорят, что Америка, полицейские этого мира, должна что-то придумать. По сути дела, конечно, мы понимаем, что есть более сильные страны и более слабые. И, конечно же, более слабые страны смотрят с надеждой на более сильные. Но, по сути, сегодня наш регион, а я сейчас имею в виду тех, кто не вырвался из московской метрополии, это и Беларусь, и Грузия, и Армения, и Молдова. Про там, Среднюю Азию я сейчас помолчу, потому что я плохо владею ситуацией. Пытался Кыргызстан, его тоже там туда-сюда периодически тягают. В Казахстане там своя ситуация. Но
Мы должны понимать, что коль скоро мы слабее, чем вот это, не буду ругаться, розовое, как я говорю в «Глобусе Украины» с Михаилом Шейтельманом, мерзкое розовое пятно. Коль скоро мы слабее, то, соответственно, нам нужно объединяться вот этим вот оппозициям стран Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении. Возможно, вместе мы будем сильнее, потому что мы должны приобрести субъектность. Сегодня у Беларуси нет субъектности. Запад отдал ее на откуп России, ее даже в ШОС не берут, хотя там Лукашенко уже на коленях ползает перед Си. Они берут, потому что Китай тоже отдал Беларусь в юрисдикцию России. Вова, решай, что там с твоим колхозным другом. Чего мы будем париться? Нам это зачем? Там тихо и тихо, людей не убивают, пачками не расстреливают, танками не давят. Все, окей, дуже занепокоены. Ну, вот вам пакет санкций. А обходят? Черт, ну нате вам еще один пакет. Это тоже надо, это не значит, что этого нельзя, в смысле, это надо там прекратить и как-то договариваться с Лукашенко. Нельзя договариваться с террористами. Мы делали это 30 лет. И если бы мы раньше, еще в 96-м году, не послушали старшего брата, тамошние тогда политики, когда Черномырдин спас Лукашенко от импичмента, если бы Поздняк не испоганил предвыборную кампанию Шушкевича, когда мы, в принципе, в тот момент проимели страну, то и сегодня мы бы не оказались в той точке, в которой мы находимся. С точки зрения вечности, каких-то еще 5-10 лет, да, казалось бы, это ерунда. Но с точки зрения нашей жизни, жизни наших друзей, наших близких, это огромные сроки. И я очень надеюсь, что все наши действия будут направлены на освобождение. Вот, Татьяна, я об этом сейчас хотел сказать, что с точки зрения вечности, это, конечно, все ерунда, вот эти вот сроки, но с точки зрения, как минимум, тех политзаключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах, семей политзаключенных, год, месяц, иногда это катастрофически огромное количество времени. Скажи, пожалуйста, у нас с тобой осталось, извини, конечно, что буду обрывать, у нас с тобой осталось буквально 1,5 минуты эфира. Я хочу тебя спросить, вот ты находишься в Киеве, в Украине, я вижу, что ты часто появляешься в различных прямых эфирах, ведешь свои журналистские дела, блоги, расследования, аналитику. В Украине знают о том, что в Беларуси огромное количество политзаключенных, и смотрят ли украинцы вот сейчас на белорусов как на тех, кто тоже борется и страдает? Украинцы тоже разные. Однозначно знают. По крайней мере, за 3 года я не знаю, какое количество миллионов просмотров у меня на украинских каналах. Я думаю, что ближе к 1 миллиарду, уже, может быть, даже больше. Я очень активно здесь рассказываю про Беларусь. И это важно делать не с точки зрения унижения белорусов 20-го. Их нельзя называть, как сказал Поздняк, новым совком. Нельзя говорить, как жена Мацкевича, мне очень жаль Владимира, и ее как жену я понимаю. Нельзя говорить, что если вы не освободили ни одного политзаключенного, вы не политика фуфло. То есть я очень попрошу на оставшуюся минуту белорусов, ребята, пожалуйста, не надо обесценивать 20-й год. Уже было, как было, не открутишь. Возможно, нужно было сопротивляться с оружием, но мы не были готовы. Второе, украинцам я рассказываю про то, что белорусы против России, и белорусы не полюбили Лукашенко. И третий момент, самый важный. Если мы не можем, а мы не можем объединиться, это понятно, то есть очень разные силы. Тут в Украине, знаете ли, тоже, как начинается политическая борьба, так друг дружку мочат так, что искры летят. Но, ребятушки, давайте друг на друга не срать, я вас очень прошу. Вот это то, что сегодня мы можем сделать. Помогать политзаключенным, не гадить друг другу на голову, не посылать месседжи, которые белорусы внутри страны будут смотреть и думать, боже, что они там делают? Они в безопасности, за границей, у них там все хорошо, и они еще не могут. Что они там делят? Вот не расстраивать тех белорусов внутри страны, не давать им повода сказать, да пошли вы нафиг, ребята, вы все проимели. Нет, мы ничего не проимели, нам сложно. Нам сложно, и мы как раз проходим вот этот этап 3 лет. Он и в семье такой бывает, когда люди уже вместе 3 года. Вот мы вместе 3 года, да, у нас кризис, но мы должны из него выходить. И этот марафон сегодня, который, я уверена, соберет 1 миллион, это, одна из очень важных частей нашей жизни, где мы вспоминаем себя в 20-м,
когда за час закрывались любые сборы на любые штрафы и на любую эвакуацию тех, кому грозит арест. Татьяна, большое спасибо, что нашла время с нами поговорить. Напомню нашим зрителям, что с нами на связи была Татьяна Мартынова из Киева. Спасибо, Тань, что в конце в очередной раз напомнила про марафон и про то, что раньше в 2020-м нам удавалось быстрее закрывать все необходимые сборы и донаты. Но, видимо, сейчас экономическая ситуация сложнее. Но мы справимся. Тань, спасибо, хорошего дня, друзья. Я напоминаю, что 12-часовой онлайн-марафон, который называется «Нам не все равно и пусть они узнают», продолжается. Спасибо вам за ваши донаты. Есть донаты прям по 1000 евро прилетают. И не может не радовать цифра, которая уже приближается к 120 тысячам собранных евро на поддержку политзаключенных и их семей. Дальше здесь, в этой студии из Вильнюса, будет моя коллега Наста Ровда. И первым гостем, как я и обещал где-то час назад, для тех, кто спрашивал, сколько процентов уйдет Стрижаку, зайдет Андрей Стрижак и расскажет, что ему ничего не уйдет. Совсем скоро он здесь будет. Так что никуда не переключайтесь. Напоминаю, что QR-код у вас на экранах, где бы вы нас не смотрели, наводите туда телефон и задонатите очень легко, буквально в один клик. Напомню тем, кто находится в Беларуси, что даже если вы просто смотрите этот сегодняшний эфир, вы уже делаете большое дело. Мы понимаем и знаем, как тяжело и смотреть, и говорить о том, что происходит в Беларуси, находясь внутри Беларуси. Помните, что донаты с белорусских банковских карт – это небезопасно для вас. Позаботьтесь о своей безопасности. Всем тем, кто за границей, предлагаю еще раз навести камеры телефонов на тот QR-код, который видите на экране. Ну а сейчас еще одно обращение от общественного движения «Страны для жизни». В 2020 году в Беларуси вспыхнули массовые мирные протесты. Страна восстала против диктатуры, лжи и несправедливости. Люди объединялись в сумасшедшем потоке солидарности и единства. Вся страна, от больших городов до маленьких деревень, вышла сказать свое «нет» режиму нелегитимного. Это был мирный протест красивых белорусов. И никто в августе 2020 года не мог предположить, что в конце июля 2023 в стране будет официально насчитываться почти 1800 политических заключенных. На самом деле их намного больше. Репрессии будут только набирать обороты. Более 100 тысяч белорусов уже покинули свою страну, спасая свою свободу и жизнь. Но давайте спросим друг у друга, что помогало нам все эти 3 года? Да, это мы помогали друг другу. Это мы, белорусы. Вот уже на протяжении 3 лет поддерживаем семьи политзаключенных. Это мы, белорусы, пишем письма солидарности и выходим на акции в своих городах. Не только за себя, но и за своего друга, который лишен в стране этой возможности. Это все делаем мы. Присоединяйтесь к всебелорусскому марафону солидарности с политзаключенными. У них остались только мы. Вітаю, сябры. Наша Ніва пераймае марафон солидарности с белорусскими политзняволенымі. Меня зовут Наста Роуда, и я буду с вами ближайшую гадзіну. Мэта гэтага онлайн-марафона максімальна простая – сабраць як мага больш донатаў для падтрымкі беларускіх палітвязняў. Зрабіць гэта вельмі проста. Вы можете адсканаваць код, які бачыце на экране, альбо перайсці па спасылцы ў апісанні. Ёсць опцыя як данаціць з карткі, так і данаціць, напрыклад, крыптой, калі для вас гэта прасцейшы варыянт. Я нагадаю, што, канешне, данаціць з беларускіх картак вельмі небяспечна і нельга гэтага рабіць, але калі вы знаходзіцеся ў замежжы, то гэта форма падтрымкі, яна максімальна простая і даступная, і зрабіць гэта не складае ніякай цяжкасці. Мне зразумелыя словы Святланы Ціхановскай, яна сёння агучыла сваю мэту сабраць 500 тысяч еўра для беларускіх палітвязняў, дзякуючы салідарнасці ўсіх беларусаў. Мне здаецца, гэта таксама магчымым. На гэты момант у нас ужо больш за 115 тысяч еўра сабраная. Адзін з апошніх донатаў, які прыляцеў, быў на 1000 еўра адразу, але, канечне, важная любая падтрымка, і 1 еўра такі ж каштоўны, як і 1000 еўра, таму што кожны чалавек мае права дапамагаць. Побач са мной кіраўнік фонда салідарнасці «Байсол», аднаго з найвялікшых у Беларусі, Андрей Стрыжак. Андрей, вітаю у студыі. Вітаю, Наста, вітаю гледачы. Я вельмі усцешаны тым, што зараз адбываецца тут у студыі, і онлайне, і вашай актыўнасці, і вашыя донаты, гэта вось так.
Ведаеш, Андрэй, зараз можна часта пачуць, маўляў, вось гэтыя ручайкі падтрымкі, яны змяншаюцца. Я хочу цябе запытаць, ці сапраўды гэта так? Ці, можа быць, все ж таки беларуская салідарнасць, яна якой была, такая і застаецца? Мы з тобой рыхтаваліся да гэтага эфіру раней і прамаўлялі гэтае пытанне. Бачыш, наколькі яно ўжо зараз не надта актуальнае, таму што мы бачым, як працуе наша салідарнасць проста зараз у прямым эфіры, і гэтыя лічбы, якія змяняюцца зараз на нашых і вашых экранах, яны кажуць пра тое, што салідарнасць не зменшылася, і пра тое, што все гэта працуе, як і працавала. Просто трэба выбіраць патрэбныя фарматы, патрэбныя спосабы данесення думак да людзей, у першую чаргу разумення і нагадвання пра тое, што нашы палітвязні яны патрабуюць дапамогі штодзень, бо гэта не нейкая разовая штука, гэта рэчы, якія доўжацца, на жаль, гадамі, ўжо 3 гады прайшло, людзі сядзяць, і іх сям'і, і яны маюць патрэбу ў падтрымцы штодзень. Можаш расказаць больш пра тыя праграмы, якія ёсць для палітвязняў, напрыклад, адукацыйную праграму, таму што гэта спосаб адаптавацца на новым месцы? У нас зараз ёсць некалькі асноўных кірункаў, якія адказваюць на пытанне, што рабіць, як дапамагаць палітзняволеным. У першую чаргу гэта дапамога сем'ям і дапамога самім палітвязням, якія знаходзяцца за кратамі. Як ты абсолютно слушна падкрэсліла, ёсць яшчэ і адукацыйная праграма, якую мы літаральна на днях стартавалі. Некалькі тыдняў таму мы набралі групу з 40 чалавек, нашу пілотную, якія будуць атрымліваць новыя веды у новых прафесіях. У першую чаргу гэта сацыяльны маркетинг медыа, SMM, гэта SEO-аптымізацыя сайту, гэта ангельская мова, і таксама гэта асобны курс по маркетингу. Вось гэтыя 40 чалавек выпусцяцца, мы здамо першую справаздачу, раскажуць, як гэта атрымалася. Можа быць, ужо будуць дамоўленасці на той час пра нейкія стажыроўкі для гэтых людзей і пра працоўныя месцы. Што яшчэ ёсць для палітвязняў, як яшчэ вы ім дапамагаеце, якія ёсць магчымасці саміх палітвязняў, пра якія, можа быць, яны не ведаюць, што яны могуць папрасіць, што вы можаце ім даць? Ну, у першую чаргу, канешне, мы працуем з персанальнымі зборамі, з разавымі выплатамі, якія мы можам рабіць зараз, дзякуючы вашым донатам. Таксама у нас ёсць магчымасць медычнай дапамогі для тых, хто выйшаў. Гэта такая шматкампанентная праца, якую мы вядзем разам з нашымі партнёрамі з BuyHelp і іншымі партнёрамі ў межах коаліцыі. Плюс хочу нагадаць, таксама карыстаючыся эфірным часам, што зараз ідзе збор на дзетак у школу. Мы павінны забяспечыць 236 дзяцей усім неабходным, каб яны маглі пайсці ў школу. Гэта дзеці палітвязняў. Таму, калі робіце донат зараз у марафоне, можете яшчэ зайти на buysol.org і зрабіць там донат на дзетак. Што яшчэ можна? У першую чаргу трэба звяртацца з пытаннямі, таму што у нас ёсць вельмі шмат розных магчымасцяў, не толькі нашых уласных, а яшчэ і партнёрскіх. Так што усіх палітвязняў, усімі палітвязняў я заклікаю звяртацца да нас, таму што гэта вельмі важна атрымліваць дапамогу і не саромецца. Бо шмат хто проста кажа, ай, ну, камусьці больш патрэбна. Не, патрэбна вам, таму што гэтая салідарнасць, яна адрасаваная ў першую чаргу на вас. Таксама адна з, напэўна, найважнейшых праграмаў, якая у вас ёсць, гэта служба эвакуацыі з Беларусі. Можа быць, можаш больш акрэсліць пра тое, як яна працуе, што рабіць чалавеку, который адчувае, што ён вось проста сёння і зараз у небяспецы. Што яму рабіць? Ну, у першую чаргу гэта рашэнне. Заўсёды чалавек прымае рашэнне, ці яму заставацца, ці з'язджаць, бо мы бачым, што нават людзі, якія знаходзяцца ў вельмі вялікай небяспецы, часам яны застаюцца ў краіне і, на жаль, ідуць потым у турмы, што, на мой погляд, з'яўляецца катастрофай для кожнага чалавека, бо сённяшняя беларуская турма нікому не дадае здароўя. Калі вы апынуліся ў небяспечнай сітуацыі, разумееце, што можа быць нейкая праблема, то, калі ласка, заходзьце на buysol.org, шукайце там кнопку «Атрымаць дапамогу», і там сярод розных варыянтаў дапамогі, якую можна атрымаць, ёсць яшчэ і кансультацыі па эвакуацыі. Мы можам не ўсё, мы не чараўнікі, але чым раней вы да нас звернецеся з такой праблемай, тым раней і больш паспяхова можа быць вырашана гэтая сітуацыя, вы апынецеся ў бяспецы. Калі казаць пра тое, колькі гэта будзе вам каштаваць, это будзе каштаваць вам роўна кошт вашага квітка. Калі у вас не будзе грошай на квіток, мы пакрыем гэтыя грошы. Так што мы не берем грошай за тое, што мы вывозім людзей, і гэта абсалютна лухта, тое, за што зараз прапаганда праганяе нейкія лічбы, якія нібыта мы зарабляем на гэтым. Няма такой сітуацыі, мы робім гэта бясплатна. Ведаеш, Андрэй, яшчэ зараз такая тэндэнцыя, якую мы назіраем, гэта калі людзі з-за межы вяртаюцца ў Беларусі, трапляюць у турму, у лапы той сістэмы, якая
зжирае зараз людзей. Як ты гэта бачыш, наколькі гэта вялікая праблема? Ці вот все людзі, которые вяртаюцца ў Беларусь, трапляюць у турму, ці ўсё ж такі гэта адзінкавыя выпадкі і нельга казаць пра нейкую сістэму? Ёсць праблема таго, што людзі вельмі моцна сумуюць па радзіме. Ёсць праблема ў тым, што людзям даволі складана адаптавацца, асабліва калі гутарка ідзе пра людзей старэйшых за 40, за 50, за 60 год. Гэта адаптацыя ускладняецца яшчэ і тым, што людзям трэба вучыць новую мову, трэба шукаць працу, і гэта заўсёды праблема. У першую чаргу. Таму, напрыклад, я вельмі рады, таму што існуе шмат структураў, шмат арганізацый, якія спрабуюць дапамагаць людзям тут. І вось якраз карыстаючыся зноў эфірным часам, я хочу расказаць адну гісторыю вельмі караценька. Я ведаю, што падчас падрыхтоўкі гэтага марафона былі перамовы з рознымі арганізацыямі далучыцца, уступіць у гэтую кааліцыю. І адна з прычын, чаму так шмат грошай зараз ідзе на данаты, гэта тое, што мы зноў аб'ядналіся. Людзі бачаць гэтыя дзесяткі лагатыпаў, якія ёсць на афішы нашага марафона, і ўсцешаныя тым, што ўсе людзі разам. Ведаю, што не паспяхова прайшлі перамовы з дапамогай, гэта арганізацыя, якая працуе тут у Вільні, і я зараз, вось карыстаючыся гэтым эфірным часам, запрашаю далучыцца іх пазней. Не ведаю, як эта камісія будзе вырашаць, але вось моя адкрытая рука вам з дапамогі людзі, калі ласка, прыйдзіце і прыміце гэтую дапамогу, таму што грошы, якія зараз ідуць на марафон, яны для ўсіх, у тым ліку і да вашых падапечных. Як змяніўся сам фонд Байсол за гэтыя амаль 3 гады беларускага змагання? Што ў вас памянялася? Якія вашы прыярытэты, можа быць, змяніліся, у тым ліку і каманда? Ну, наконт каманды пачнем з гэтага. Я думаю, што Байсол стаў такой пляцоўкай, на якой вельмі шмат розных людзей атрымалі магчымасць нейкіх ведаў, сабе дадатковых атрымаць, нейкіх навыкаў, і яны пайшлі далей, яны працуюць, і гэта мяне вельмі ўсцешвае. Канешне, гэта натуральны працэс, што людзі сыходзяць, людзі прыходзяць. У нас вельмі моцна аднавілася каманда за гэтыя 3 гады, хіба што засталося некалькі чалавек толькі з тых, хто былі самым першым складзе. Але гэта заўсёды прафесіяналы, гэта заўсёды людзі, якія робяць сваю справу не за грошы, а за ідэю. Канешне, мы плацім людзям грошы, ёсць за што жыць, але самае галоўнае, што вось сёння субота, нядзеля і, напрыклад, тая ж самая служба эвакуацыі працуе ў нас пастаянна, яна пасменна працуе. Калі казаць, што яшчэ змянілася, ну, безумоўна, змяніўся наш статус. Мы зараз пачыналі як нідэрландская структура, зараз мы літоўская. Змяніліся магчымасці рабіць данат, напрыклад, калі мы пачыналі, то гэта было толькі адзін рахунак на Фейсбуку, зараз у нас ёсць цэлая платформа, можна стварыць шмат розных збораў, на гэтыя зборы збіраць грошы, можна данаціць і праз PayPal, і неўзабаве, зараз таксама раблю анонс, у нас з'явіцца магчымасць данаціць праз крыпту. Это будзе аўтаматычная сістэма, і гэта будзе таксама даволі зручна. Дарэчы, вось вяртаючыся да нашага марафона, праз крыпту тут таксама можна данаціць, як Наста ўжо казала, шукайце на сайце solidarность.com кнопачку, дзе можна заданаціць і криптой. Дзякую вялікі, Андрэй. Сябры, зараз мы будзем пераключацца на інтэрв'ю з былой палітзняволенай Вольгай Каласкоўскай. Я ж вам дзякую за тое, што вы знаходзіцеся зараз з намі ў эфіры. Я нагадваю, што гэта марафон салідарнасці, яго мэта сабраць як мага больш данатаў на падтрымку беларускіх палітвязняў. Калі вы яшчэ гэта не зрабілі, а знаходзіцеся ў бяспецы і маеце такую магчымасць, то, калі ласка, зрабіце гэта проста зараз. Дзякую, бачымся праз 10 хвілін. Прывітанне! Я Саша Пушкіна з каманды «Зеркала АЙО». Нашая медыя прыядналась да онлайн-марафону падтрымкі палітычных зняволеных. Перад тым, як вы пачнеце глядзець нашае інтэрв'ю, у мяне да вас ёсць маленькая просьба. Патраце менш за 1 хвіліну і заданатьце палітычным зняволеным. Нам не ўсё адно. Вас асудзілі на 2,5 гады. Вы знаходзіліся ў жаночай калоніі нумар 4 Гомеля. Вас неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар і памяшканне камернага тыпу. Асабіста для вас, што было самым складаным у зняволенні? Я думаю, што без перабольшвання можна сказаць, што самым складаным асабіста для мяне было тое, калі я усвядоміла, што я магу не выйсці з-за кратаў. Я магу не вярнуцца жывой. І гэта была цалкам рэалістычная перспектыва праз цяжкія умовы, якія былі адмыслова таксама для мяне створаныя. Гэта і адзіночныя камеры, і так званыя прэс-хаты, і штрафны ізалятар, і памяшканне камернага тыпу ПКТ. Я вельмі пакутавала ўвесь час знаходжання за кратамі, я пакутавала на моцны крывацёк. І на жаль, я 2 разы перанесла хірургічнае лячэнне, і часамі было так, што знаходзішся ў штрафным ізалятары, і
грукаешся ў гэтыя дзверы, просіш дапамогу медыкаў, а супрацоўнікі з цябе смяюцца. І вось у такія моманты ты разумееш, што цалкам рэальна, што ты папросту можаш загінуць. Вы з Натальяй Хершы былі першымі палітзняволенымі жанчынамі, якія трапілі ў папраўчую калонію нумар 4 Гомеля. Як да вас ставіліся іншыя зняволеныя? На самім пачатку, бо гэта было штосьці новае і для калоніі, таму што да гэтага ні разу яшчэ палітзняволеныя жанчыны туды не заязджалі. І для звычайных асуджаных яны не ведалі, зараз маю на ўвазе таксама адміністрацыю, якую абраць тактыку. І на пачатку гэта быў метад пугі і перніка. Але вядома, што задоўга да таго, як мы з Наташай яшчэ прыехалі да брамы калоніі, аператыўнікі ўжо правялі, скажем так, пэўныя размовы з, як яны самі выказваюцца, спецкантынгентам, і папярэдзілі, што прыязджаюць такія людзі, што за імі трэба сачыць, што трэба дакладаць кожны іх крок. І на самім пачатку, калі мы толькі з Натальяй заехалі, стаўленне з боку іншых асуджаных было даволі варожае. Варожае, насцярожанае, недобразычлівае. Гэта праяўлялася ў тым, што напрыклад, мне ў абутак налівалі каву, мне падкідалі забароненыя рэчы, мне адкрыта казалі асуджаныя з майго атраду, што вось навошта ты тут з'явілася? Калі цябе не было, ўсё было так файна, ўсё было так спакойна, а зараз кожны раз нейкія шмоны, зараз нічога не можам на фабрыку праз цябе пранесці, таму што нас шманаюць, ні цукеркі, нічога. Былі вельмі незадаволеныя і шмат у чым правакавалі, але я ніколі, якая б не была сітуацыя, што б мне не казалі і якія б учынкі ў стасунку да мяне не ажыццяўляліся, я ніколі не вялася на правакацыі. Заўсёды вельмі спакойна, вельмі добразычліва, альбо ўвогуле не адказвала. І стаўленне іншых асуджаных да нас і да іншых палітвязняў трошкі змянілася, калі пачалі ў калонію заязджаць іншыя палітвязні. Плюс, вось, калі іншыя асуджаныя ўбачылі, што мы насамрэч не з'яўляемся нейкай крыніцай небяспекі, мы не нейкія там вар'яты з іншай планеты і так далей, стаўленне трошкі больш такім стала лагодным. Вы шылі форму для сілавікоў. На самім пачатку, калі я толькі прыехала ў калонію, я катэгарычна адмовілася шыць форму і праз гэта трапляла неаднойчы ў штрафны ізалятар. Пасля 30 сутак вось я адседзела менавіта за адмову і пасля мне працягвалі час знаходжання там. Акурат былі тэлефонныя званкі дамоў, і я патэлефанавала свайму тату, і ён мне паведаміў, што загінуў Вітольд Ашурак. І у звязку таксама з гэтым ён вельмі мяне папрасіў, сказаў, гэта і я, і маці, мы цябе вельмі просім, калі ласка, пагаджайся на гэтыя ўмовы датычна працы. Я яшчэ вельмі доўга вагалася, таму што для мяне гэта быў прынцыповы момант, але я пачала хадзіць на фабрыку і папросту я змяніла сваё стаўленне да гэтага. Мы пачалі загаворваць гэтую форму. Калі мы шылі, мы казалі: жыве Беларусь, жыве Беларусь, ты добры міліцыянт, ты будзеш добрым амапаўцам, ты будзеш добрым вайскоўцам, вось ты ніколі не ўзнімеш руку на свой народ. Вось гэтую форму мы загаворваем рознымі заклёнамі, і гэта абавязкова здзейсніцца. У якім стане вы былі пасля вызвалення? Калі шчыра, стан быў вельмі разабраны і суцэльная дэзарыентацыя, абсалютна ніякага адчування шчасця ці радасці ці палёгкі. Вельмі моцнае першыя месяцы, асабліва пасля вызвалення, было пачуццё віны. За што? За тое, што ты на свабодзе, а твае сябры і іншыя палітвязні працягваюць знаходзіцца за кратамі. І гэта быў вельмі моцны момант, які замінаў таксама нармальнаму аднаўленню, таму што даходзіла, ты кладзешся, напрыклад, у ложак і узнімаешся, таму што табе сорамна, што вось ты на такой утульнай мягкай канапе, а ў гэты час Марыя Калеснікава, Воля Яўцевіч і іншыя палітвязні, яны ляжаць на металічных шконках.
Увесь час падаецца, што за табой ходзяць ціхары. Увесь час падаецца, што за табой сочаць. Увесь час падаецца, што зараз цябе прыйдуць арыштуюць. І тым больш, што калі я вызвалілася, на наступны дзень да мяне прыехалі афіцэры губазіку. І я акурат знаходзілася ў ваннай, у пене, пра якую я марыла 2,5 гады. І больш за тое, шмат з дзяўчатамі палітвязнямі мы жартавалі на гэтую тэму. А ці будзе ў мяне магчымасць яе прыняць, ці не выламаюць мне ў гэты момант дзверы. Так і адбылося. Менавіта ў гэты момант да мяне прыехаў губазік і пачалі ламаць дзверы. Я іх, канешне, патроліла, як заўсёды. Яны запыталіся, а куды вы збіраецеся працаўладкоўвацца? Я кажу, канешне, ў полк Каліноўскага, а хто ж мяне яшчэ куды возьме? Значыцца, галоўны месседж ад іх быў такі, што ні ў якім разе, крый Божа, вы надумаецеся даваць інтэрв'ю ці каментары экстрэмісцкім СМІ. Вы ж разумееце, што гэта будзе новая крымінальная справа. Чаму важна падтрымліваць палітвязняў? Вядома, гэта вельмі важна. І гэта надае вельмі шмат сіл, натхнення, энергіі палітвязням. А часамі нават думкі пра тое, што цябе падтрымліваюць і пераймаюцца за цябе, яны могуць выратаваць у вельмі крытычнай сітуацыі, таму што я не буду хаваць таго, што мы праходзілі і праходзім праз розныя псіхалагічныя цяжкія моманты, і як то апатыя ці нават суіцыдальныя думкі. І калі мне таксама было асабліва цяжка, я ўзгадвала лісты, я ўзгадвала вочы людзей, з якімі я ішла на маршах, якія мне пішуць. Мяне гэта вельмі часта ўратоўвала. І тое ж самае я магу сказаць, што іншых палітвязняў таксама. Сам факт, ты адчуваеш, калі гэтую падтрымку, што за тваёй спінай стаіць столькі людзей, табе прасцей перанесці гэтае пекла, гэтыя катаванні і гэтыя выпрабаванні. Сябры, я нагадваю, што мы зараз з вамі ў эфіры 12-гадзіннага онлайн-марафона салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. І у нас для вас ёсць загатовачка. У нас ёсць відэа зварота ад Маргарыты Ляўчук, опернай спявачкі, вядомай многім з вами. Я думаю, што важна пачуць, што яна для нас скажа. Вось ужо 3 гады не спыняюцца рэпрэсіі ў Беларусі. Лічба палітвязняў увесь час расце, і гэта пры тым, што велізарная колькасць людзей, асуджаных па палітычных матывах, ужо выйшла на волю. Вось ужо 3 гады беларусы па ўсім свеце з'ядналіся ў велізарны рух салідарнасці і дапамагаюць усім, хто ў ёй мае патрэбу. Кожны дзень, кожны з нас робіць маленькія, добрыя справы, працягваючы руку ўзаемадапамогі сем'ям палітвязняў. Сёння нас з'яднаўся беларускі онлайн-марафон салідарнасці. Далучайцеся, сябры. Маленькай дапамогі не бывае. Мы зноў у эфіры онлайн-марафона. Мэта яго вельмі простая, сабраць як мага больш дапамогі фінансавай для беларускіх палітычных зняволеных. Таму, калі ласка, вы можете адсканаваць QR-код, які бачыце на экране, і зрабіць данат проста зараз. Важна памятаць пра сваю бяспеку, не данаціць з беларускіх картак, а толькі з замежных альбо праз крыпту. Такая магчымасць таксама ёсць. Побач са мной музыка, вядомы блогер, а таксама, магчыма, будучы кіраўнік Рудабельскага райвыканкама Андрей Павук. Андрей, прывітанне. Прывітанне, сябры. Першае, напэўна, што я б хацела цябе запытаць, гэта як ты бачыш, размаўляючы з чыноўнікамі, з сілавікамі, ці там сапраўды людзі робяць тое, што яны робяць па сваім жаданні, ці, можа быць, ўсё ж такі гэта такая безвыходнасць іх становішча? Я лічу, што іхняе становішча безвыходнае. Яны знаходзяцца ў закладніках, і, на жаль, у іх, напэўна, выйсці нету, асабліва ў дзяржслужбоўцаў. Мы самі ведаем, што такое лукашэнкаўская дыктатура. Таму, я б хацеў бы верыць у чалавечнасць гэтых людзей, але практыка паказвае, што, напэўна, не. Але ёсць людзі з тых, з кім ты размаўляеш, якія гатовыя з табой гаварыць, якія хочуць з табой гаварыць. Як ты думаеш, што імі кіруе?
іх вымушае з табой гаварыць? Беларусы, на жаль, не могуць параўнаць палітычнай сістэмы. Заўсёды быў Лукашенко. І тыя людзі, якія гатовы гаварыць пра праблемы у Беларусі, я не магу іх апублічваць. Таму бываюць такія ябацькі, якія могуць нешта несуразнае сказаць і трошкі пакрытыкаваць. Ну, бачна, што ў іх нешта баліць, але яны ўсё адно не могуць выйсці за межы дыктатуры, то бок адчуць паветра свабоды. Ну, то бок той, хто кажа правільныя рэчы, я таго не магу паказаць. Той, хто кажа неправільныя рэчы, я публікую ў якасці выхаваўчай працы. Але ці шмат тых, з кім табе спадабалася размова? Ну да, бываюць такія людзі. Можа быть, ты можаш прыгадаць, напрыклад, адну з апошніх размоваў, якая атрымалася, якая была доўгая, змястоўная? Вось недавно я патэлефанаваў адной жанчыне, яна рабіла данос. Яна рабіла данос, што недзе БЧБ сцяг вісіць на нейкай хаце. Я сказаў, што гэта на маёй хаце ён вісеў, гэты БЧБ сцяг. Мы з ёй доўга размаўлялі, высветлілася, што у гэтай жанчыны дзіця з рэдкім генетычным захворваннем і што пра гэту жанчыну Тутбай у свой час рабіў рэпартаж. Ні адно дзяржаўнае медыа не рабіла, а Тутбай рабіў. І мы гэта ўзгадалі. І потым у канцы беседы яна выбачылася за то, што зрабіла данос. Вось такі быў прыемны вынік размовы. Табе ад гэтага стала лягчэй? Ну так, гэта не часта бывае. Гэта ввогуле, напэўна, такога не бывае, каб ябацькі, даносчыкі выбачаліся за свае дзеянні. Увогуле пра дараванне, наколькі важна дараваць? Ці гатовы ты, напрыклад, дараваць тым, хто паступіў з табой несправядліва? Ну, калі яны будуць раскаивацца на камеру, каб усе ацэнілі падпісчыкі, і вашы, і нашы, наколькі гэта сумленна, вось, тады мы можам даць агульную ацэнку. Як гладыятары ў Рыме рабілі, як паказвалі гледачы палец так і так. Ну вось я за публічныя такія не казні, а як-то суды такія, так? Не хочу прымаць на сябе рашэнне, там кагосьці судзіць, кагосьці не судзіць, але, ну, канешне, ёсць пэўныя як-то крыўды, асабліва на міліцыянтаў, якія ўсё ж такі не праяўляюць свой чалавечы характар, свой мужчынскі характар, якія сталі на бок зла. Што матывуе цябе працягваць тваё змаганне? Ужо хутка 3 гады ад выбараў 2020 года. Ты ўсё яшчэ твар нумар 1 на Ютубе беларускім. Працягваеш свае праекты, званкі. Зараз меня ўжо мала што матывуе. Але ж я так гляджу, што я адзін гэтым займаюся. Ну і то бок хто яшчэ будзе. Ну, гэта ўжо, напэўна, мой абавязак нейкі, ці што. Беларусы, чаму вы не тэлефануеце з замежжа? Вы ж знаходзіцеся ў бяспецы. Патэлефануйце ў якую-небудзь установу, скажыце, што вам не падабаецца то, не падабаецца гэта. Хай ябацькі, дзяржслужбоўцы чуюць, што людзям не падабаецца то, што адбываецца ў Беларусі. А то яны жывуць у сваім гэтым пузыры прапагандзісткам, а Заронак ім навешае на вушы всякай лухты о том, што стабільнасць і працвітанне. Яны так і думаюць. Трэба тэлефанаваць і нагадваць, што ёсць палітзняволеныя, што ёсць у нас і забітыя ёсць людзі. І што рэпрэсіі, і што санкцыі, і што вайна, і таму падобнае. Работайце, каб не я адзін, а то я ў Акцябрскім адзін рабіў, все з мяне змяяліся. Зараз таксама, напэўна, думаю, што адзін у полі воін. Адзін у полі воін? Ну, напэўна, воін, але ж, бачце, недастаткова гэта эфектыўна. Ўсё ж такі, калі б на пратэсты ў 2020 году выйшаў адзін чалавек, адзін полі воін быў, спужаўся бы Лукашенко. А так, да гэтых пор баіцца. Кожны дзень па экстрэмісту, а то па десятку ловяць. У нас спецыяльна для гэтага эфіра ёсць размова з сваякамі сілавікоў.
Так, может быть, ты зробіш нам анонс, і ми хутка ўключым запіс. Мы падгатаваліся до гэтага эфіру. Я ўчора патэлефанаваў турэмшчыкам, якім змог датэлефанавацца, і сваякам. Дык вось, са сваякамі больш цікавей размаўляць, таму што яны сапраўды не разумеюць, а што не так. Давайте поглядим. Алло, слушаю. Привет, как сам, как поживаешь? Нормально. Слухай, что там со змагарами? Сколько пытать будешь уже? Кого? Змагаров. Шершунович Александр Николаевич, он же начальник Ивацевичской колонии. И что дальше? Так, а ему не стыдно за его работу? В смысле? Ну, в смысле, он же там издевается над политзаключенными. Слышите, а вообще откуда у вас мой номер телефона? Это значение не имеет. У нас все... А имеет значение то, что я сейчас позвоню в милицию за то, что вы непонятно где взяли мой телефон и названиваете мне со всякой чушью. Понятно вам? Так вы предупредите мужа своего, я Александра. Я вас предупреждаю, что сейчас я звоню в милицию. Что он нехороший человек. Что вы где-то взяли мои индивидуальные Вы не данные. переживайте. Звоните мне со всякой Екатерина чушью. Юрьевна, Понятно? это не чушь, он издевается над людьми. Алло. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. А Шершунович Александр ваш брат? А что такое? Передайте ему, что он негодяй, мы негодуем. В смысле? Ну, в смысле, он начальник Ивацевичской колонии. И что? И он издевается над политзаключенными там. А кто это вообще звонит? Меня зовут Андрей Паук. И что? Передайте ему, что возмездие будет. Самое серьезное. Что вообще мне звоните? Ну, потому что я ему дозвониться не могу. Чего он прячется? А я тут вообще при чем? Так передайте ему, пожалуйста. Вы не повышайте голос на меня. Я не повышаю. Спасибо большое. Вы ему передайте, что он плохой человек. Он служит преступному режиму. Наталья. Что случилось вообще? Я не понимаю, что вы от меня хотите. Сейчас политзаключенные, ну, оппозиционеры, которые в заточении у Лукашенко в плену, они испытывают на себе различный пресс издевательств. Некоторые даже погибают в тюрьмах. Так вот, ваш брат Шершунович Александр Николаевич причастен к подобным пыткам и унижениям. Мы взываем к совести, к человечности, гуманности. Мужчина, послушайте, моя фамилия Мельник Наталья. Так. Вы это услышали? До свидания. Нас И интересует ваш зять Шершунович Александр Николаевич. В каком смысле? Скажите, он проявляет садистские наклонности по жизни? Ну, вы просто меня ошарашили своим вопросом. Нет. Не проявляет. Дело в том, что он является начальником Ивацевичской исправительной колонии. Мгм. Вот, и есть сведения, что он отдает приказы для издевательств над политзаключенными. Молодой человек, во-первых, по телефону я, как бы вы ни представились, я не буду с вами обсуждать ни зятя, ни начальника. Если вам что-то надо узнать, вызывайте официально и будем разговаривать. Это раз. Во-вторых, то, что откуда вы черпаете информацию, мне неизвестно, и просто вы меня привели в не знаю какое состояние. Вы вообще о людях думаете, когда звоните? Да, конечно, мы заботимся о вашем психическом Да-да, и я моральном. вижу, как вы заботитесь. Если он хороший и порядочный, вы так и скажите нам, чтобы мы... Я так и сказала, но я считаю, что если это не какая-нибудь подстава, то по телефону такие вещи никто не выясняет. Понимаете? Да, понимаю. Всего хорошего вам. Слушайте, а вы жена, да? Да. Просто у него есть залет перед народом Республики Беларусь, и не один. Нам бы его предупредить, чтобы он не лютовал, а то сильно много инициатив проявляет. Он не лютует. А как он? Это зять мой. А зять ваш. Может, вы подскажете, может, за ним какие-то садистские наклонности замечали? Что, вы издеваетесь? Он начальник Ага. Могилевской тюрьмы номер 15, и там издевается над политзаключенными. Отдает Да вы приказы. что? Вы ошиблись. Он не начальник Могилевской тюрьмы, далеко. А кто он? Он человек, в первую очередь. И садистских наклонностей за ним точно не замечено. Так а он в тюрьме работает? А вообще, почему я вам должна отвечать на эти вопросы? Ну, этого хочет народ Республики Беларусь.
Народ Республики Беларусь, я знаю, чего хочет, потому что я сама из народа Республики Беларусь. Поделитесь, пожалуйста, что же вы хотите? Я хочу мирной жизни, человеческого отношения и всего лишь. И мы тоже этого хотим. Мы с вами полностью И мы солидарны. этого хотим. Так Да. что, молодой человек, вы совершенно не туда попали. Все, Ларри Видери. Он в тюрьме же работает, жалуются на него люди. За то, что... Да что вы говорите? Садист. Ага, жалуются. Ну, а я при чем, если не секрет? Так передайте ему, чтобы он не лютовал, чтобы он закон соблюдал. У нас есть политзаключенные в Беларуси, и к ним применяются всякие издевательства. А? Что вы говорите? Ага. Что, не верите, Ага. что ли? Не, вот Андрей Владимирович, только вам и верю, больше никому. Так сильно эти уже тюремщики, сильно они издеваются над людьми, забывая все законы и конституцию, и права человека. Ага. Так а вы приехали сюда и познакомились с ним? А то вы такой интересный, сидите там где-то и хотите познакомиться, будучи находясь за рубежом. Все правильно, Наталья Николаевна, это мне минус. Но я сейчас, занимаюсь карате, стрельбой, вооружаюсь и уже приду вместе с калиновцами. С Калиновским вы к нему придете передать ему, да? Да, передать, что с калиновцами придем и будем уже Ага, разбираться. а когда, число месяц, когда вас ждать? Ну, когда? Ну, это пока еще неизвестно, когда. Готовимся пока что. Ага, вы пока готовитесь. Но все равно Понятно, возмездие понятно. рано или поздно оно настигнет. Ладно, Андрей Владимирович, знаете, у меня работы очень много, знаете, с вами очень приятно было побеседовать, но, к сожалению, надо поработать. Так может вам помощь нужна? Вот я, например, работаю педагогом в школе, а вы кем? О, это очень замечательная, благородная профессия. И сейчас в Министерстве образования в Беларуси очень большие проблемы, потому что наших детей не просвещают, а учат диктатуре и дисциплине. Ладненько, короче, Андрей Владимирович. Наталья Будем Николаевна, ждать вас в гости вместе с Калиновским. Угу. так а вы как ставитесь до калиновцев? Я всегда положительно. Ну, хорошо, вы Открыто ко наш, всему новому, неизвестному. вы наш человек, в общем. Может, вы нам информацию как какую-нибудь иначе, сообщите? Какую вам информацию сообщить надо? О настроениях в обществе. Поддерживают они власть или не Отлично. поддерживают? Все хорошо, живем ровно, не жалуемся. Вы заложница системы, вы по-другому не можете, тем более учительница, вы же бюджетница. Наверное, выборы Мгм. фальсифицировали. Вам же Мгм. по-другому нельзя. Ясно, Андрей Владимирович. Все, очень скучно будет, набирается, извиняюсь, пока немножечко занята, уже звонок звенит, где-то на урок надо бежать. Так с вами можно общаться чаще. Конечно, конечно, Надеюсь, набирайте. вы не Вот лукавите, сейчас очень- Наталья Николаевна, и это не сарказм. Хорошо, до встречи. Всё, всего доброго, буду До ждать. свидания. Ага. Это по брату вашему, по Курловичу Дмитрию Николаевичу есть вопросы. Да, и он работает замначальником этого женской колонии 24-й. Да. Так сильно проявляя садистские замашки. Что с ним случилось? Кто интересуется? Меня зовут Паук Андрей Владимирович, я из Комитета гражданской безопасности. Нам жалуются на него. Не имею понятия, вроде хвалят. Хвалят его. Так а кто его хвалит? Все. Все хвалят. Слушайте, а нам поступают другие сведения. И он, избивая эту женщину Полину Шаренда-Панасюк, избивая сильно. Этого я не знаю. Это могут говорить одно, а на самом деле все по-другому, поэтому. Вранье может быть. Слушайте, Конечно, конечно. А как с ним связаться? Может, телефон есть у вас? Ну так если мой нашли, то я думаю, вы его найдете. Так он не подымая. Не, чтобы, может, боится. Зачем бояться? Не боится ничего. Слушайте, потому что тут мы все злые на его. Хотим ему сделать справедливость определенную. Чтобы он не лютовал. Передайте ему, что сильно он занимается фашистскими делами всякими. Античеловеческими. А откуда мой телефон вы знаете? У нас в базе есть телефон у всех. Короче, Кто это? Гражданская оборона? Да, почти. Комитет гражданской безопасности. Комитет гражданской безопасности. КГБ, что ли? Ну да, КГБ. Мы на него с досье собрали всех его дел, и он ответит, потому что без головы будет. Образно говоря.
Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашого онлайн-марафона солідарності з беларускімі палітвязнямі. Я хочу сказаць, што на гэты момант сабрана ўжо больш за 135 тысяч еўра ў падтрымку зняволеных і іх сем'яў. Я думаю, што гэта вельмі важна, таму працягвайце, сябры, калі хтосьці яшчэ не паспеў зрабіць данат, то вы можете зрабіць гэта проста зараз, адсканаваўшы QR-код, які бачыце на экране, альбо перайшоўшы па спасылцы ў апісанні, ну альбо проста набраўшы ў адрасным радку браузера вельмі просты адрес solidarność.com. Мы ў студыі тут з блогерам-музыкам Андрэем Павуком. Вы толькі што маглі бачыць відэа з ім. Андрэй, скажы, на які вынік ты разлічваеш, калі записываешь гэтыя размовы, выкладваеш іх на YouTube? Разлічваю на то, што нашы нашчадкі знойдуць гэтых людзей і пакараюць у соответствии з законодательством Республики Беларусь. Ці верыш ты ў тое, што гэта можа быць? Ну, то бок, глядзі, да, раней ад нас ад Сталіна дайшлі толькі там бумажкі, паперкі, а зараз у нас інтэрнэт, все жывыя, все кажуць, і вось хай робіць вынікі. Ну, то бок, каб не было такога, як у 1984, калі можна было зманіпулировать з інфармацыяй і сцерэць это мінулае. Каб гэта вось паслужыла фактурай для будучых працэсаў. Ты бачыш, падлічваеш, колькі ў цябе ўжо ў архіве сабрана? Багата. Не падлічваю, багата. Не можаш сказаць, так, колькі там? Багата. А колькі не апублічана размоваў? Не багата. Ведаеце, таму што я тэлефаную, арыентуюся па чорнай мапе, а там же даносчыкі сплошныя. Ну, багата, ну, не багата, а некаторыя кажуць, што яны туды выпадкова трапілі, але кіберпартызаны кажуць, што не. Ты ўвогуле бачыш магчымасць нейкай еднасці ў Беларусі, вяртання нейкай вось грамадскай еднасці, аб'яднаць і апазіцыю, і тых, хто за Лукашэнку? Не про Лукашэнку гэта будзе, таму што яму трэба эскалацыя канфлікта. Ён будзе захвочваць такіх, як Бондарева, на даносы, на гэты ўсе ініцыятывы, так, каб раз'яднаць нас. І аб'яднанне будзе толькі тады, калі мы захопім уладу. Ну, вось такімі я говорю словамі. Таму што па-іншаму ж не дае прыйсці законна да ўлады. Трэба толькі захвапліваць яе. Так? Ты ўжо згадаў Напішыце ў Бондарева. каментарах, як правільна. Ты ўжо згадаў Бондарева. Што ты думаеш пра такіх персанажаў, якія вельмі шмат увагі на сябе адцягваюць, займаюцца абсалютна Гэта деструктывам? іх зорны час. Вось прыйшоў іх зорны час, таму што настаў гэты занепад. Такая палітычная воля ў Лукашэнкі. Ён злодзей. І таму, ну, гэта ім выгадна. Каб вось такія. Але бачыце, небагата гэтых людзей увогуле ў Беларусі. Ну, одна такая, 2, 3, 4. Ну, а насамрэч беларусы масава не займаюцца такімі справамі, як Бондарева. Ну, гэта ж таксама добра. Ужо завяршаючы нашу з табой размову, ты бачыш сваё вяртанне ў Беларусь? Ты спадзяешся на гэта? Ну... Там ужо цябе ўсе ведаюць, все пазнаюць. Ну да, ведаеце, тут цяжка без ебатек, без гэтых сваіх людзей саўковых, якіх так прыемна выхоўваць. Яны ж глядзяць на цябе і думаюць, і сапраўды. Вось калі я быў у Октябрьскім, так маладзец, Павук, казалі. А зараз так не скажуць. Зараз гэта ўжо крымінальны кодекс. Так хацелось бы, конечно, вернуцца, але не ведаю. Не магу ведаць, не ведаю. Ад каго это залежыць. Я раблю, што магу. Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі ты вернешся. Я ў гэта веру, і я спадзяюся, што гэта здарыцца у не такой далёкай перспектыве. Сябры, дзякуй усім, хто зараз з намі ў эфіры онлайн-марафона. Я нагадваю пра яго мэты. Вы можете падтрымаць палітвязняў фінансава. Гэта зрабіць вельмі проста. Пераходзьце па QR-кодзе, які бачыце на экране, альбо па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэа. На гэты момант сабрана амаль 140 тысяч еўра. Зусім трошку не хапае. Я думаю, што ў бліжэйшыя 5 хвілін гэтая сума акурат будзе ўжо сабраная. А зараз я прашу пераключыць нас на зварот Ганны Златкоўскай, журналісткі, пісьменніцы. Ёй ёсць што сказаць. Политзаключенные Беларуси – это люди, которых взяли в плен слуги режима Лукашенко. Политзаключенные не жертвы, они герои, оказавшиеся в тисках стальной и равнодушной системы, в жестком захвате кулака тех, кому чуждо понятие свободы, права человека, ценности, уважения к каждой личности и к каждому гражданину страны.
В 2020 году, выходя на протесты, мы скандировали, что не забудем, не простим насилие и беззаконие. И сегодня, спустя 3 года, важно сказать, мы не забыли. Мы не простили, не закрыли глаза на то, как продолжают издеваться и убивать белорусов в колониях и СИЗО. Как каждый день задерживают участников протестов, всех несогласных с диктатурой, всех свободных и мыслящих белорусов, единственное желание которых – не жить в стране насилия, войны и цензуры. И если бы мой голос мог проникнуть сквозь стены тюрем, я бы очень хотела, чтобы каждый политзаключенный услышал: мы о вас помним. Вам пишут сотни писем, но их рвут на мелкие части служители диктатуры. Вам собирают передачи, но их часто не отдают. Солидарность и поддержка никуда не делась. Все эти 3 года многие белорусы делали и делают все возможное, чтобы рушить этот беспощадный кровавый режим. А именно наша поддержка и солидарность их бесит больше всего. Ведь они на это не способны, и они не могут представить себе, каково быть единой силой, которая борется упрямо вопреки с этим диким зубастым злом. Будем продолжать и дальше, покуль кожны політвязень не опиняться на свободе, покуль Беларусь не буде вольной. Дякуй кожному, хто. З вами Наста Роуда, мы ў эфіры онлайн-марафона салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Вось літаральна зараз мне паведамілі, што беларусам удалося сабраць 140 тысяч еўра літаральна за першыя 3-4 гадзіны онлайн-марафону, і гэта вельмі крута, хаця мэты нашы нашмат большыя. Сёння тут побач са мной кіраўніца фонда краіны для жыцця Вольга Зазулінская. Вольга, вітаю вас. Здравствуйте. Может быть, вы можете нам рассказать про то, какие программы поддержки есть менавіта у вашего фонда, так? Як, кому вы допомагаете? Ну, основное направление, по которому работает наш фонд, это помощь политзаключенным и их семьям. И у нас есть 2 основные программы. Это разовые выплаты для семей политзаключенных и программа солидарности «Друг семьи». Это когда условно спонсор хочет помогать какой-то конкретной семье напрямую, и мы их соединяем. Может быть, вы можете больше рассказать про то, як людям вас знайсці, як звярнуцца да вас, як зразумець, што вы можете им дапамагчы? Основные критерии, например, по программе помощи политзаключенным, то есть вот эти разовые выплаты, к нам может обратиться любой представитель семьи, друг, волонтер, если у политзаключенного нету близких родственников или по другим причинам родственники не хотят к нам обращаться. Через онлайн-форму заполнить, у нас есть сайт, на сайте есть ссылочки, все можно заполнить, у нас есть телеграм-канал, где мы периодически скидываем информационные посты и рассказываем, куда кому обращаться, как можно с нами связаться и так далее. Человек заполняет форму, мы ее видим, и мы уже напрямую связываемся с семьей, уточняем не только по финансовой поддержке, да, которую мы можем оказать, но а также узнаем другую проблематику. То есть, например, человеку не всегда нужны деньги, а, например, нужна какая-то юридическая консультация или помощь психолога, или медицинская помощь. Да, и мы работаем, то есть мы работаем индивидуально по каждой заявке. Может быть, вы можете больш детально для тых беларусаў, якія робяць данаты, расказаць, на што менавіта трацяцца грошы, што канкрэтна патрэбна людзям, потому что многія, я разумею, адпраўляюць грошы ў космос і не разумеюць, як бы, а на што, а каму, а для чаго гэта ідзе. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, наверное, для тех, кто не понимает, как работают благотворительные организации. То есть любые средства, которые поступают к нам в виде донатов, это целевой взнос. Он не может быть потрачен ни на команду, ни на покупку оборудования, ни на аренду офиса. Это целевые деньги. Так работают все благотворительные организации. И эти деньги, если они зашли на политзаключенного, могут быть потрачены только по заявке о помощи на политзаключенного либо его семью. Это важно. Так устроена внутренняя структура. Да? Когда мы говорим о том, на что нужны деньги семьям политзаключенных, ну, я могу сказать точно, от самого простого — продукты питания для семьи, потому что нужно понимать, что если папа, где есть 3 деток, а иногда 6 и 7, да, очень разные у нас семьи, находится в заключении, мама не в состоянии обеспечить семью самостоятельно. И мы должны обязательно поддерживать семьи с детьми, мы должны обязательно поддерживать семьи, где есть пожилые родители, потому что тут нужно понимать, что люди живут на пенсии, вот эти нищенские, позорные пенсии в Беларуси. И у них тоже бюджет не позволяет. Нужно понимать, сколько стоят услуги адвоката. Нужно понимать, что если человек с тяжелыми заболеваниями находится в заключении,
то ему нужны медикаменты, которые он должен каждый день принимать, да. У нас есть родственники с тяжелыми заболеваниями, и это тоже нужно учитывать. То есть проблематика гораздо шире, чем мы сегодня говорим, что политзаключенным нужны деньги только на передачи. Нет. И не только на передачи, и не только на медикаменты, и не только на оплату адвокатов. Может быть, вы можете привести конкретные суммы альбо лічбы, колькім сем'ям удалося дапамагчы, колькі грошей удалося назбіраць, не ведаю, за апошні год ці за весь час існавання фонда? Я могу сказать, что с 2020-го, а фонд был основан в октябре 2020 года, полноценно заработал с января 2021, нам удалось саккумулировать порядка 500 000 евро. То есть 500 000, 500 000 евро, да. Ви самі, так, країна для життя, працює без свого лідера, який знаходиться за кратами уже доволі довгі час, ще невідомо, колькі там буде. Як ви, як команда, збираєте сили на то, щоб протягувати свою працю, комусь допомагати? Трудно сказать, как мы находим эти силы, но, наверное, то, что в основном двигает людьми, которые, в принципе, кому-то помогают, это без проблемы, она не исчезла никуда, да. Все, что происходит в стране, оно происходит каждый день, и репрессии не остановились, и людей сажают в тюрьмы, и в тюрьмах есть смерти, и это и есть тот мотиватор, да, пока все не закончилось, это наша мотивация работать дальше. Ведаеце, я не так давно размаўляла з Андреем Стрыжаком, і ён сказаў, мне падалося важную рэч пра тое, што людзі, которым фонды дапамагаюць, пасля таго, як яны апынаюцца, напрыклад, ужо ў эміграцыі, становяцца на ногі, знаходзяць сабе працу, пачынаюць дапамагаць іншым. То бок, атрымаўшы дапамогу, пасля яе як бы перадаюць іншым ужо самі са сваіх сродкаў. Ці назіраеце вы штосьці падобнае, напрыклад, у вашым фондзе? Ці ўвогуле, як працуе салідарнасць беларуская? Да, есть такое. У нас есть вот программа солидарности «Друг семьи». Не всегда, например, один человек может какую-то сумму передать семье, и тогда у меня есть конкретно бывшие политзаключенные, которые объединяются в такие маленькие суполки, 3-4 человека, собирают в месяц определенную сумму и направляют, выбирают, какой семье они хотят помогать, какой период, и эти деньги передают семье. То есть да, это есть, Андрей абсолютно прав. Мы зараз у эфире онлайн-марафона солидарности. Чему солидарность такая важная? Чему важно ее захоўваць? И як ее захоўваць белорусам, которые не ведают, что робить? Ну, мне кажется, что солидарность – это реальная сила. Это реальная сила, против которой режим до сегодняшнего дня ничего не может сделать. Не может. Люди, когда объединились в 2020 году, это продолжается до сих пор. Многое мы не можем говорить открыто, многое мы не можем публичить, но градус солидарности, он не упал. То есть это происходит постоянно, и это нужно понимать. То есть люди не уходят в никуда. Они, возможно, уходят из каких-то инициатив более крупных, но открывают что-то свое. И я отношусь к этому так, что даже если мы каждый в отдельности будем делать одно маленькое хорошее дело и не прерывать эту цепочку добра, то это в целом приведет нас к тому результату, который мы хотим получить. Для многих такая проблема, что уже як бы 3 гады беларусаў просяць данаціць на ўсё на свеце, так? Ёсць яшчэ Украіна, ёсць нашы палітвязні беларускія, ёсць яшчэ шэраг ініцыятыў, которые таксама просяць дапамогі, каб іх падтрымлівалі. Як выпрацаваць у сабе вось гэтую звычку дапамагаць? Як не страціць вось гэты ресурс свой унутраны, дапамагаць іншым людзям? Як вы гэта робіце, напрыклад? Просто я отказываюсь от каких-то вещей, на которые я могу потратить свой личный бюджет. Я взяла под опеку одну конкретную семью политзаключенного, я доначу на продуктовые передачи, я периодически доначу на другие инициативы, покупаю мерч не потому, что он мне нужен, а потому что я хочу поддержать эту инициативу. То есть какие-то маленькие такие шаги, когда я чувствую, что вот это я могу сделать, я это делаю. И на самом деле несложно отказаться от одной чашки кофе в месяц, чтобы задонатить 5 евро. 5 евро – это точно не та сумма, от которой пострадает наш бюджет месячный. Вот точно не та.
Если я не выпью эту чашку кофе в кафе, но эти 5 евро я перечислю там Dissident Buy, Политзекми, Байсол, на страну для жизни переведу, то это мой вклад. То есть я чувствую себя причастной, и меня точно уже никто, я для себя точно знаю, что меня никто не сможет упрекнуть, что я только просила. Я ровно как прошу о помощи, точно так же сама в этом участвую. Может быть, вы еще можете больше рассказать для тых людей, якія і ўнутры Беларусі хочуць дапамагаць палітвязням, і тым, хто звонкі, якія ёсць яшчэ опцыі, апроч, напрыклад, фінансавай, каб дапамагчы гэтым людзям? Ну, например, если мы говорим семьи с пожилыми родителями, да, то тут все зависит от того, где живут эти пожилые родители. Можно просто с ними связываться, спрашивать, чем им можно помочь по дому, по хозяйству, потому что есть люди с инвалидностью, это тоже нужно понимать. Можно просто для себя завести правила и приезжать раз в месяц, чтобы выпить чашку чая и поговорить с этими людьми. Потому что помощь – это не всегда про деньги. Правда, это не про деньги, это про то, что человеку нужен человек. То есть порой эта моральная поддержка, она гораздо дороже, чем те деньги, которые мы перечисляем куда-то. Я так само хочу у вас спытаць, што вельмі шмат палітвязняў знаходзяцца ў засценках турмаў, вязняў. Так, можа быць, мы кожны дзень чуем, што кагосьці новага пасадзілі, кагосьці новага там выпусцілі. Так? Як заставацца адкрытым да гэтай інфармацыі, так? Як не закрывацца, як прымаць тое, што адбываецца, так? І не залазіць вось у гэты свой кокан, так? Адгароджваючыся ад гэтай негатыўнай павесткі. Ой, сложно сказать, потому что мы сами иногда проваливаемся в эту негативную повестку, но каждый раз я себе говорю, что, Оля, у тебя нету права на то, чтобы реагировать вот на такие вещи. Что твоя работа – это помощь людям, и люди это ждут. То есть все, что нужно понимать, все, что мы делаем, этого ждут люди внутри страны. Мы работаем не для себя, мы работаем для них. То есть наш бенефициар – это белорусы внутри страны. Вот это самое важное. Ну, а тут уже работа над собой, да. Как себя каждый может мотивировать. Вельмі многія кажуць пра тое, што вельмі важна трымаць павестку беларускіх палітвязняў, каб людзі не забывалі пра тое, што трэба дапамагаць, трэба данаціць, трэба рабіць все, што ў нашых сілах, так, каб ім дапамагчы. Але як трымаць гэтую павестку? Можа быць, вы можаце даць зноў жа нейкія парады, што канкрэтна можа зрабіць кожны чалавек, каб дапамагчы вырашыць эту ситуацию? Ну, тут я могу, конечно, надавать советов. Очень клевая есть компания. Информационная кампания поддержки политзаключенных, покуль все не будут вольны. Это когда любой белорус может взять под опеку политзаключенного. Конечно, цель этой кампании говорить о малоизвестных политзаключенных, потому что цифра 1741, но это всего лишь цифра, да, и нужно понимать, что за этой цифрой стоят конкретные люди. И вот об этих людях мы можем говорить. Если человек не эгоист и может один раз в месяц выделить 5 минут для того, чтобы сделать пост в своих социальных сетях и рассказать про этого политзаключенного, я считаю, что это мега-супер круто. Вот я знаю, что у нас сейчас в компании уже подключается блогер из Украины. То есть мы сумели добиться того, что мы привлекли внимание к вопросу политзаключенных за счет этой информационной кампании, и к нам присоединяется блогер из Украины. Дзякуй вялікі, Вольга. Дзякуй вялікі, сябры, што вы ўвесь гэты час былі з намі. Я нагадваю, што мы працягваем 12-гадзінны марафон салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі. На гэты момант мы ўжо змаглі сабраць з вамі разам 145 000 і нават больш еўра дзеля гэтых людзей, дзеля гэтых сем'яў. Гэта вялікая перамога, якая дасягнута яшчэ далёка да канца гэтага марафона. Можна будзе ахвяраваць не толькі сёння да канца вечара, але яшчэ і заўтра на працягу ўсяго дня. Таму, калі ласка, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, то скануйце QR-код, які бачыце на экране, і пераводзьце вашы грошы проста зараз. Любы данат важна, як і 1 еўра, так і 50 еўра, і 100 еўра, і столькі, колькі вы можаце ахвяраваць. Дзякуй вам, што былі з намі, а я перадаю слова нашым калегам з Радыё Свабода. Радио «Свобода» протягивая марафон солидарности с политвязнями «Нам не все одно». Меня зовут Олег Гузделович. В нашей студии был политзневоленный Андрей Шаренда, муж вядомой политзневоленной Полины Шаренда-Панасюк, якая теперь находится в вязнице. Мы хотим с Андреем обговорить тему
про те, як выхоўваць дзяцей у няпоўных сем'ях, у тых сем'ях, дзе адзін бацькоў ці абодва рэпрэсаваны ўладамі. Андрей якраз у такой сітуацыі, у яго выхоўваецца двое сыноў, маці вось дагэтуль у зняволенні. Но спачатку я хочу спытаць у вас, Андрей, што вядома пра Паліну. Вельмі прыходзілі трывожныя апошнія звесткі пра яе, што яна была збітая, што яе адправілі з навінак зноў в калонію, і невядома, дзе яна знаходзіцца. А калі прыходзіў апошні ліст ад яе, што яна сама па сябе пісала? Добрый дзень. Ну, на жаль, нейкіх свежых навінаў пра Паліну няма. Адзінае, што нам вядома, што Паліну уже 3 тыдні таму вывезлі з СІЗА нумер 1 на Валадарскага, і нібыта павінны былі адправіць у калонію на Зарэчча, але дагэтуль сведчанняў нейкіх дадзеных, што яна менавіта там знаходзіцца, у нас няма. Мы спрабавалі тэлефанаваць туды, родныя Паліны тэлефанавалі, тэлефанаваў адвакат таксама, але інфармацыя, што Паліна знаходзіцца ў іх, так нам і не далі. Ну, толькі на наступным тыдні ўжо дакладна да яе паедзе адвакат і будзе высвятляць, ці сапраўды яна там знаходзіцца, ці яе ўжо маглі перевесці у Гомельскае СІЗА, бо тэрмін яе зняволення сканчваецца 6 жніўня, і фактычна, хутчэй за ўсё, в бліжэйшым часам ім будзе зменена мера стрымання на перавод у СІЗА. Так калі вы бачылі апошнія нейкія радкі ад Паліны? Той, што зараз адбываецца з палітвязнямі, гэта блакада. І апошні ліст ад Паліны прыйшоў яшчэ весны, хіба канец сакавіка. Ну, фактычна, гэты ліст прарваўся адзін за некалькі месяцаў, і цэнзура яго прапусціла толькі таму, што Паліна там фактычна адресавала гэты ліст не мне, а дзецям. Тож, фактычна, ў гэтым лісце Паліна, ведаючы сваё становішча цяжкае, яна фактычна развітвала з дзецьмі. Такі настрой ёй быў, толькі пазней мы даведаліся, што яшчэ раней Паліна адмовілася ад беларускага грамадзянства, гэта якраз адбылося нейкі прыкладна гэты час. Зразумела, што Паліна, змучаная гэтымі сотняў у штрафным изолятары, просто выматаная і фізічна, і маральна. І менавіта гэты ліст, каб зрабіць балюча родным, якраз і прапусціла цэнзура. А дзеці зразумелі, што яна развітваецца з імі? Ну, дзецям я гэты ліст не зачытваў. Старэйшы, канешне, ў навінах пазней прачытаў прыкладна, што ў гэтым лісце было. Але я все ж таки стараюся дзяцей аградзіць ад нейкага стрэса дадаткова. У іх і так хапае стрэса. Але гэты ліст стаў такім той ластаўкай, калі мы зразумела, што Паліна хутчэй за ўсё не выйдзе ў гэтым тэрміне. Это быў вялікі стрэс для дзяцей, бо дзеці не вераць у подласць. Яны ўжо спадзяваліся ў бліжэйшыя некалькі месяцаў пабачыць маму. Старэйшы сын спецыяльна для гэтага... В жніўні мусім закончыць. Так. В жніўні рыхтаваліся, маральна дакладна рыхтаваліся. Старэйшы рыхтаваў вялікі падарунак для маці, менавіта тое, што ён добра скончыць школу. Ён спецыяльна некалькі месяцаў сидзеў над урокамі, спецыяльна падцягваў тыя прадметы, па якім трохі адставаў. Ну і скончыў гэты год вельмі добра, адзін з лепшых класаў, нягледзячы на тое, што гэта была новая для яго школа, новая краіна. Но эміграцыя — это заўсёды складана, для дзяцей гэта складана ўдвайне. Давайте мы зараз паглядзім стужку пра другую сям'ю, сям'ю Канавалавых, дзе абодва бацькі ў няволі. А потым абмяркуем эту ситуацию и поравняем с вашей, так? Моя мама и папа хотели сделать, чтобы люди были свободные. Свобода — это когда кто-то выпущенный. Ваня і Наста – дзеці палітвязняў Антаніны Канавалавай і Сергея Ярашевіча. Іх бацькоў засудзілі, маці на 5,5 гадоў калоніі, бацьку на 6 гадоў і 3 месяцы. Каб унукаў не аддалі ў дзіцячы дом, бабуля вымушаная была вывести их за мяжу. У меня Ваня, допустим, спрашивает: бабуля, почему все страны победили своего таракана, а мы не победили? Я говорю, ну не смогли. То есть они говорят, что у нас мама с папой в тюрьме. А почему? Он спрашивает: вау, а почему? Потому что они хотели построить страну для жизни. Дети знают, где родители. Они знают, за что они посадили их родителей. Они знают, что мама с папой герои. Они как бы все знают. Про звонок помню, что мама мне сказала, увидела, как я у меня как раз
щеки от Кока-Колы и сказала, что мне больше не пить колу. Мама хотела заплакать, а я ей сказал: мама, не плачь. Потому что она у нас сильная, не можно поддаваться, и надо выиграть войну. Ваня у нас очень переживал, допустим, сильно, когда ему говорили: а почему тебя бабушка забирает? Ну а где твои мама и папа? И он приходит мне и говорит: ой, бабуля, так говорят. Я говорю: ну ты говори правду. А он переживал за то, что если он скажет, что мама в тюрьме, то дети скажут, что она бандит, потому что в Польше, ну это же по-другому все. А сам переживал за то, что у него не хватит словарного запаса, чтобы объяснить, за что вот это вот. И он очень сильно переживал. Я вот говорила, вспоминаю слова Тихановского: я буду сидеть столько, сколько позволит мне мой народ. Я бы сказала, это относится ко всем нашим заключенным. Беларусь была добрая, а Лукашенко хотел, чтобы она была злая. И она теперь злая. И для нее разлука с детьми, я не знаю, мне кажется, это хуже тюрьмы. Хуже тюрьмы. Ну, мы ее ждем. Я не знаю, что 5 лет мы будем ее ждать. Мы ее всегда ждем. Это для нас самый родной человек. Она у нас с мужем одна. Она мама у детей одна. Как бы. Мы их обоих ждем. То есть мы по-любому. Войны света, войны добра, солнце зари, рубят здрасте, сжигаю внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра, золотые искры, близкие костра. Радуйся, молоду в крепкой руке. Вельмі щемливий ролик, это відео. Я по тварах дітей бачу их батьков. Я был на суде, Минским областным суде, где их судили. Их нават трымали на разных лавках, каб они были разом. Андрей, какие слова, какие вот темы, может быть, у вас есть под забороной у контакта с детьми? Что-то вы им не говорите, они им обыходят. Таких тем, таких слов нема. Ну, я, конечно, стараюсь от детей меньше казать то, что отбывається з мамою, меньше подробязностей, бо маму сапраўды зараз катуюць вельмі жорстка. Апошні інцидент са збіццём гэта як яскрава паказвае. Фактычны рэжым забівае зараз наших родных у турмах. Гэта факт. Мы бачым, што ахвяраў становіцца все больш і больш, і я все ж таки стараюсь, каб дзеці аб гэтым не думалі. Для іх мама герой, які працягвае змагання там, знаходзячыся там за кратамі. А што ён кажа пра Беларусь, пра сітуацыю ў Беларусі? Ситуация старейший уже все ведает, он читает новины, ему 14 год, он уже подлеток. Ему не треба особливо нічого тлумачить. Він вельмі болюче сприймає всі новини на конт Поліни, погляд конт того, що відбувається в Білорусі, бо його основне жадання, яке зараз його є, це, звісно, як мама вернулася, і як ми всі разом вернулися в нашу Білорусь. Бо тема родимої, яку якраз вилучила мама, для моїх синів це головне. І у нас нема питання. Ми, безумовно, вернемося у перший день нашої агульної перемоги. От у мене мара вернуться у день, коли ця перемога відбудеться, це встреча на вулицях наших городов. А скажіть, будь ласка, ось така, це ж вельми болюче для дитинка не бачить батьку, ці маті побач, ці ободвох навіть, да? А як ви компенсуєте вот эту вот отсутность маці? Вам потрібна какая-то психологічна підрихтовка? Може, каб вам хто-то потлумачив, що вам лепше робити? Бо ви ж оказалися, в принципі, зненацьку у такій ситуації. І так само можуть оказатися інші люди. Чи потрібна така допомога?
Не, безумоўна, дапамога патрэбная. Я сам аказаўся адзін з 2 дзецьмі, чым рознага ўзросту. Адзін быў маленькім дзіцёнкам, уже падлетак, розныя праблемы, розныя пытанні, асабліва цяжка сапраўды, калі дзеці хварэюць. Бо я псіхалагічна гатаваць супы, прыбірацца, збіраць школу, я гатовы, вучыць урокі таксама гатовы. Але... Матэрыяльна, так, фізічна. Фізічна я гатовы, але да таго, маральна, да таго, што дзеці будуць хварэць, і хварэць жорстка. Мы калі переехалі сюды, дзеці часта хварэлі. Бо змена клімата, змена абстаноўкі, новыя вірусы, конечно, это было цяжка для мяне. Да, это ж патрэбна дзіцёнка прыласкаць, супакоіць. Не все бацькі да этого гатовы. Так, і для мяне было вельмі складана разабрацца, чым каго лічыць, як да якога лекара пайсці. То што сапраўды был стрэс, і гэта было некалькі, фактычна восень, надвор'е вельмі жорстка для нас, для тых, хто нарадзіўся поўднем з берасця, все-таки наш клімат больш лагодны, чым тут. Але я спраўляюся, бо я ведаю, што Паліна зараз нашмат цяжэй, чым мне. Што я не маю права впадаць в нейкі адчай, і таксама я не маю права змяніць той узровень дабрабыту і адносіў да дзяцей, якія былі пры Паліне. Я таксама хочу спытаць, а матэрыяльная дапамога вам патрэбна? І такім, як вы, патрэбна дапамога? Так, безумоўна, матэрыяльная дапамога патрэбна, гэта важна вельмі. Мала хто кажа, але я заявляю, што утрыманне палізняволенага каштуе вельмі шмат сродкаў. Нават адна перадача, калі гэта харчовая перадача, то это 2-2,5 тысячи рублёў. Калі гэта рэчавая перадача, то это, напэўна, бліжэй да 3000 рублёў. Мы зараз пра дзяцей кажам, а дзеці, они адчуваюць патрэбу этому. У іх ёсць такое, вы ад іх чуеце, папа, купі гэта, а ў папы няма грошаў. Зразумела, но я мужчына не прасцей, ёсць рукі, ногі, галава, я працую весь час вольны працую, калі не сиджу з дзецьмі, прыходзіцца шмат працаваць, сапраўды, гэта цяжка, гэта эміграцыя. Але дзякую вялікі за дапамогу, сапраўды, сем'ям палітвязням аказваецца дапамога. І я прашу ўсіх, хто глядзіць гэты эфір, таксама дапамагаць сем'ям палітвязням не толькі сёння, у дзень агульнай салідарнасці, калі праходзіць гэты марафон, а рэгулярна дапамагаць. Прычым лепш за ўсё дзейнічае якраз напроставасць дапамога сем'яў. А у вас ёсць такое боязнь, што сёння у меня нібыта ёсць і грошы, і на карткі, і прыходзяць нейкія данаты, а што будзе праз год, а раптам все это спыніцца. Ёсць такое? Зразумела, ёсць. Мы ў міграцыі ў чужой краіне, гэта падвойна цяжка. А з дзецьмі гэта ўвогуле немагчыма. Штосьці здарыцца, я магу проста не змагу проста працаваць. І зразумела, такая баязнь такого ёсць. То есть вам патрэбна псіхалагічная дапамога? Псіхалагічная дапамога, яна патрэбна. Я звяртаўся не раз да псіхалагічнай дапамогі. Дзецям ввогуле спатрэбілася доўгая псіхалагічная рэабілітацыя. Малодшы хадзіў амаль год да псіхолага і да фектолага, бо стрэс ад разлукі з мамай, ён быў вельмі вялікі. Толькі дапамога спецыяліста дапамагла пераадолець гэта ўсё. Дзякуй, Андрэй. Гэта была студыя «Рада Свабода». Мы перадаем маратон корэспандэнта з Белсату. Вітаем, шаноўнае спадарства. Белсат прымае эстафету онлайн-марафону салідарнасці з палітвязнямі, бо нам не ўсё адно. Анастасія Русецкая. Сергей Подсасонны. Вітаю, спадарства. Мы працягваем ужо 150 тысячаў еўра сабраныя, і гэта, безумоўна, яшчэ не рэкорд. Як паведамляюць арганізатары, 4 гадзіны, і гэта 3610 ахвяраванняў, што азначае, што адно ахвяраванне прыходзіць
На 4 секунды не спыняемся і пакажам, якія мы беларусы салідарныя. Зрабіць ахвяраванне даволі проста. Па-першае, вы можете бачыць QR-код на сваіх экранах, вы можете зняць яго сваім тэлефонам і перайсці на адмысловы сайт солидарность.com. Можете непасрэдна зайсці і на сам сайт, і там таксама зрабіць ахвяраванне. Мінімальнае 1 еўра. Кожнае ахвяраванне важнае. Калі кожны беларус, які знаходзіцца за межамі краіны, заданаціць хаця б 1 еўра, гэта можа быць вельмі сур'ёзная і вялікая сума для падтрымання палітвязняў, а таксама іх сем'яў. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце пра сваю бяспеку. Тым не менш, вы можете браць удзел у нашым онлайн-марафоне. Для гэтага дастаткова проста распавесці пра тое, што сёння адбываецца онлайн-марафон салідарнасці з палітвязнямі. Бо нам не ўсё адно. У марафоне бярэ удзел больш за 20 беларускіх рэдакцыяў, і наша рэдакцыя у тым ліку. Гэта беспрэцэдэнтная ў гісторыі беларускай журналістыкі падзея. Але менавіта ідэя дапамогі палітвязням змагла аб'яднаць беларускія СМІ. Сярод медыапартнёраў марафону салідарнасці і выданне «Рэформбай» ягоны галоўны рэдактар прыйшоў да нас у госці. Фёдор Паўлюченка. Добрый дзень. Добрый дзень. Вітаем. Гэта салідарнасць усіх медыа упершыню ў гісторыі. Калі да вас звярнуліся з прапановай удзельнічаць, якая першая была рэакцыя? Ну, насамрэч звярнуліся да нас некалькі тыдняў таму, і гэта прапанавала Вольга Гарбунова, прадстаўнік пераходнага кабінету. І яна звярнулася да такіх нашых арганізацый у нашай галіне медыа, прапанавалі такую ідэю. Ну, ведаеце, мы шмат пішам і пра палітзняволеных, колькі год ужо 3 гады асвятляем гэтую тэму. І было такое адчуванне, што аўдыторыя троху стамілася, што кожны дзень чытаць гэтыя сумныя навіны, гэта цяжка, насамрэч цяжка, калі ты не можаш нічога зрабіць. І гэта ідэя з марафонам мне вельмі спадабалася адразу, таму што гэта нейкі новы падыход, новая мова, калі кожны можа паўдзельнічаць, дапамагчы грашыма, напрыклад. І ёсць адчуванне, што ты насамрэч нешта можаш зрабіць. Гэта пазітыў у першую чаргу. Я разумею ўсе праблемы і тое, што трэба сем'ям палітзняволеных, самім палітзняволеным. Але гэта і некая пазітыўная павестка для саміх беларусаў. Мне вельмі таксама наша дэманстрацыя, што мы ўсе разам, бо вельмі часта жартуюць там, дзе 2 беларусы, там узнікае нейкая яшчэ 3-я арганізацыя, так, у гэтай сітуацыі. Але тут мы можам паказаць гэтым усім, што незалежна ад таго, якія мы маем пазіцыі, каго мы падтрымліваем, самае галоўнае ўсё ж такі тыя людзі, якія застаюцца за кратамі. Ну так, і гэта, безумоўна, ёсць такая праблема паміж рознымі рэдакцыямі, ёсць заўсёды канкурэнцыя, мы калегі, сябры, але і канкурэнты. І гэты фармат, ён дапамагае нам усім знайсці новы шлях да аўдыторыі. Гэта таксама вельмі істотна і для медыа, і для рэдакцыі. І хацеў бы адзначыць тую працу, якую зрабіў Белсат, таму што я не веру, што за некалькі тыдняў можна зрабіць такі марафон, падрыхтавацца і вось так прафесійна цэлы дзень працаваць. Дякую. 12, дзякуй, што мы ўсе разам. 12 гадзінаў гэта вельмі шмат. Таксама ёсць данаты самыя розныя, і беларусы умеюць і пажартаваць, хаця гумар чорны, 23-34 столькі еўраў прыходзіць як вядомы артыкул. Я б тут яшчэ сказаў, беларусы, ёсць яшчэ 342 артыкул. Таксама можна і 342 еўры адразу скідваць, таксама будзе цікавей хіба. Ну так, спадзяюся, што не толькі маленькія сумы, гэта вельмі істотна, важна для ўсіх нас, каб усе беларусы, якія маюць такую магчымасць, дапамаглі, але спадзяюся, што знайдуцца і больш заможныя людзі, якія змогуць і больш дантаваць, ахвяраваць. Арганізатары ставілі сабе за мэту 200 000 еўра, на сёння мы ўжо маем 150, каля 150 000 еўра. Ці гэтыя лічбы адпавядаюць вашым спадзяванням? Як вы бачылі гэта? Ці будуць адгукацца справа ў лічбах? Насамрэч не, гэта вельмі важна. Я не веру, што мы зможам сабраць больш за 30-40 тысяч еўра. На мой погляд, гэта ўжо вялікая сума, і тое, што мы зараз ужо бачым большую суму, гэта неверагодна. Дзякуй.
Дзякуй беларусам, асабліва, ну, тут вядома, трэба падзякаваць тым, хто знаходзіцца ў замежжы, і тыя, хто сочыць за намі ў Беларусі, тут самае галоўнае памятаць пра бяспеку, бо гэта нумар адзін спадарства для вас. Калі вы ўнутры краіны, то данаціць з беларускіх рахункаў не патрэбна, бо гэта можа, ну, вядома, чым пагражаць, конечно. Ну, адзіная магчымасць гэта мець картку замежнага банку, таму што мы ведаем, што шмат беларусаў працуе за мяжой, але часта вяртаецца ў Беларусь, таму што не ўдзельнічала ў пратэстах. Тым не менш, выказваць салідарнасць вы можаце менавіта пры выкарыстанні картак замежных банкаў. Мы будзем сейчас заклікаць быць салідарнымі, бо ўласна дзеля гэтага мы тут спадарства і знаходзімся. Фёдор, таксама хіба тое, што мы ўсе разам робім, гэта вельмі важны і выразны сігнал і для палітвязняў. І таксама гэтага сігналу вельмі баяцца ў афіцыйным Менску. Ну, безумоўна. Шмат сілаў высілкаў зрабілі ўлады, каб мы не сябравалі, каб мы не працавалі разам. І мы бачым, якія там скандалы кожны месяц здараюцца ў дэмакратычнай супольнасці. Таму гэта такі адказ на ўсе гэтыя спробы ўладаў нас якісьці чын развесці ў розныя стороны. Я лічу, што гэта вялікая справа, мы паказваем, што мы ўсе разам, што ёсць тэмы, якія аб'ядноўваюць усіх беларусаў. І гэта насамрэч працяг пратэсту. Улады спрабуюць знішчыць грамадскую салідарнасць менавіта, таму што менавіта салідарнасць у 20-м перашкаджала, так? І менавіта за яе помсцяць. Тым не менш, на вашу думку, хто мацнейшы? Ці рэпрэсіўная машына рэжыму, ці ўсё ж такі салідарныя беларусы? Ведаеце, я інакш бачу гэтую сітуацыю. Не толькі салідарнасць павінна быць, а павінна быць адказнасць за тое, што мы ўсе разам робім, таму што ўлады нам абвесцілі вайну. Вайну, і гэтыя палітзняволеныя, гэта як салдаты, да іх адносяцца як да не проста ахвяраў, а як ворагі. Гэта ворагі для ўладаў. І таму мы павінны несці, можа быць, і адказнасць за тое, што мы кажам, што мы робім і як мы гэта робім, як якасна мы гэта робім, каб менш людзей попадалі ў лапы рэжыму. Калі нам абвесцілі вайну, то як у такім варыянце ўспрыняць той факт, што мы маем не толькі беларусаў па бок, скажам, добра, святла, але ёсць і тыя, хто служкамі рэжыму з'яўляецца. Як прыняць гэты факт? Гэта мы будзем абмяркоўваць ужо пасля перамогі, як мы будзем далей жыць разам усе ў Беларусі. Разлічваць ці не разлічваць? Але лічу, зараз ёсць выразны водораздзел паміж нейкай часткай беларусаў, якія, як вы кажаце, з'яўляюцца служкамі рэжыму, і астатнім насельніцтвам, астатнім народам, які хоча жыць у дэмакратычнай, заможнай, свабоднай краіне, незалежнай. Калі мы кажам пра журналістаў і пра тое, што, можа, не заўсёды гледачы, слухачы, чытачы хочуць гэтую тэму палітвязняў, то можна нейкае выйсце знайсці, каб усё ж такі больш прыцягваць увагі да гэтага? Вось такі марафон — гэта спроба знайсці нейкую новую мову. Таму што справа не ў тым, што стаміліся, а справа ў тым, што кожны дзень аднолькавую інфармацыю, аднолькавыя, не ведаю, насамрэч, аднолькавыя факты ведаць, гэта адное, а нешта зрабіць — гэта іншае. І гэта якраз пазітыўнае выйсце з гэтай сітуацыі, калі не можам мы дамагчыся свабоды для гэтых людзей зараз, але мы можам дапамагчы сем'ям і самім палітвязням. Тое, што зрэшты гэта вельмі важна, гавораць і самыя палітвязні, якія знаходзяцца за кратамі, бо мы маем спадарства інфармацыю пра тое, што было тэлефанаванне з адной з калоніяў, і родным палітвязень паведаміў пра тое, што там ёсць інфармацыя пра марафон. Палітвязні
ведаюць па турэмнай пошце, гэтая інфармацыя перадалася, і яны вельмі і вельмі удзячныя за тое, што гэты марафон адбываецца. Гэта пацвярджае толькі важнасць і слушнасць гэтай справы, пагэтаму яшчэ раз заахвочваем данаціць, каб гэты рахунак, які ўвесь час вы бачыце на сваіх экранах, павялічваў сваю лічбу цягам дня. Святлана Ціхановская гаворыць пра 500 тысячаў еўра. Ці гэта, Фёдор, рэальная сума? Ужо цяпер з перспектывы... Ну, не ведаю. Спадзяюся, што мы зробім гэта. І прапаную ўсім рабіць данаты. Гэта вельмі важна сёння. Будзем спадзявацца, каб гэтыя данаты не спынялись. Дзякую за гэтую размову. Фёдор Паўлюченко, галоўны рэдактар Рэформ Бай. Выданне таксама далучанае да марафону, таксама яго падтрымлівае. Таксама, Сергей, хочу зазначыць, ты кажаш пра тое, што вядома ўжо, што ў калоніях даведаліся пра гэта, і слоган гэтага онлайн-марафону акурат «Нам не ўсё адно» і ёсць працяг. І хай яны пра гэта даведаюцца. То значыць, даведаліся, і гэта самае галоўнае. Сярод апошніх навінаў пра палітвязняў самая шакавальная – гэта смерць мастака Алеся Пушкіна. Менавіта таму ў першую чаргу хацелася б узгадаць яго. Да затрымання Пушкін не скардзіўся на здароўе, аднак 11 ліпеня сканаў у гарадзенскай больніцы, куды яго павезлі з турмы беспрытомным. Названая прычына смерці – прабадная язва, аднак няма сумневаў, да заўчаснай смерці Алеся Пушкіна прывялі невыносныя ўмовы, створаныя супрацоўнікамі папраўчых установаў палітычным вязням. «Вось ты і дома». Такія словы на пахаванні сказала жонка мастака. Змагацца, так? Крэатыўна, нешта там рабіць, якія-нибудь праекты там. Гэтая нязгаснасць жыцця ўнутры і апантанасці і ідэй, і любоўю да Беларусі, яна кіравала ім усё жыццё. Я студэнтам, калі ўжо прыйшоў з войска, перастаў усяго баяцца. Это кагебіству, аб'яўлена была перабудова, вясна вольнасць кахання. Мне 23 гады. Я выхожу, обвешанный плакатами, за мной 120 студентов, мы рушим по проспекту, мы ничего не боимся. Образ шукаю, образ. Хотелось спочатку, конечно, мне было нечто было радикальное робить. И потом я уже дошел до думки, вот это вот зробить вуду, это его атрибуты улады, усадить вилы, это. Теперь вот такую толстейшую. Толстейшую. Быть таким со своим народом, робить нечто доброе и иметь историческую справедливость и память. Тое, что Олесь Пушкин мастак, тое, что он белорус, было абсолютно неприемлемо для той банды, якая, на великий жаль, сёння кіруе нашай краінай. Я буду яшчэ яго памятаць як чалавека, які прайшоў Афганістан і перажыў, там яго не забілі. Нязломны змагар, нязломны і нязломлены. Яны яго не смаглі зламаць, яны яго проста забілі. Олесь Пушкин, мястэчка Бобр, правінцыяльны мастачок. Спадарства, заахвочваем данаціць увесь час. Вы бачыце QR-код на сваіх экранах. Таксама можна гэта зрабіць праз солідарнасць.com. Ужо амаль 160 тысячаў ёсць на рахунку. Гэта азначае, што нават калі ўзяць суму тых палітвязняў, якія
якая будзем закладаць 1700, то для кожнага можна дапамагчы хаця б 100 сімвалічных еўраў. Гэта вельмі важна і вельмі істотна. Але, як вядома, дапамагаюць не толькі тым палітвязням, якія ёсць акурат у гэтых спісах, але і тым, хто родныя каго, напрыклад, не хочуць, каб людзі былі названыя палітвязнямі, тым не менш яны звяртаюцца па дапамогу і атрымліваюць. Мэта арганізатараў сабраць 200 тысяч еўра. Святлана Ціхановская кажа пра тое, што можа быць нават 500 тысяч еўра, калі палічыць 1 еўра ад кожнага беларуса. Па розных звестках пасля 2020-го выехалі каля паўмільёна беларусаў. Дапамагаць палітвязням заклікае Святлана Ціхановская. Дарагія сябры, у нашай краіне амаль 1500 чалавек афіцыйна прызнаных палітвязнямі. Гэта людзі, якім цяжэй за ўсіх. Сярод іх мамы і таты, людзі старэйшага ўзросту, людзі з захворваннямі. Многія сядзяць толькі за тое, што дапамагалі іншым, абаранялі правы арыштаваных, данацілі палітвязням або абаронцам Украіны. І вось ім самім патрэбная дапамога. Яны пазбаўленыя амаль усяго, апрача веры ў нашу перамогу і надзеі на нас, беларусаў. Дык давайце дакажам, што нам не ўсё адно, што мы здольныя сагрэць сваіх герояў цяплом нашых сэрцаў. Калі ласка, падтрымайце марафон. І я загадзя дзякую вам за шчодрасць і неабыякавасць. Жыве Беларусь! Бо нам спадарства не ўсё адно, і да нашага эфіру далучаецца блогер Нехта. Сцяпан Пуціла, вітаем, Сцяпан. Добрый день. Як табе гэтая сума 160 тысячаў, неблагі пачатак? Уражвае. Я, на жаль, не спачатку глядзеў за гэтым, сачыў за гэтым эфірам, бо з пэўных прычынаў, але вось тое, што я зараз пачуў, гэта сапраўды уражвае, і уражвае, што ўсе медыі ўжо аб'ядналіся і сабраліся дзеля такой вельмі важнай мэты. З якімі словамі ты б хацеў цяпер звярнуцца да беларусаў у Беларусі, да беларусаў за межа ў сувязі з гэтым онлайн-марафонам? Ну, галоўныя словы сёння гэта нам не ўсё адно, і гэта самае важнае, што трэба данесці, бо людзі, якія жывуць сваімі справамі ў краіне, часамі можа і думаюць, што тым, хто з'ехаў, усё адно, але гэта не так. Трэба працягваць дапамагаць, у кожнага ёсць некія знаёмыя, сваякі, сябры, якія зараз за кратамі, і асабліва ім трэба дапамагаць. І вось гэты прыклад, як дапамагаць, магчыма, трэба рабіць кожны месяц, можа не эфір, можа нейкія сустрэчы з вядомымі людзьмі, сустрэчы салідарнасці, і данаціць, падтрымліваць на ўсялякія спосабы, якія толькі магчыма, таму што нам не ўсё адно. Гэта доказ таго, што нам не ўсё адно, і доказ нашай еднасці, ці доказ яшчэ чагосьці? Доказ таго, што беларусы самі сабе павінны ў першую чаргу дапамагчы, таму што у 2020 годзе ўвесь свет быў вакол Беларусі, усе падтрымлівалі нас, потым змяніліся абставіны, потым была вайна, потым кожная краіна павінна была змагацца са сваімі крызісамі, а мы павінны былі з самага пачатку і зараз працягваць змагацца са сваімі праблемамі, са сваімі самі сабе дапамагаць. Беларусы могуць, вось галоўнае таксама слова, таму што беларусы могуць дапамагаць адзін аднаму. Я рабіў інтэрв'ю з Вадзімам Пракоп'евым, і ён гэта асабліва адзначыў, таму што шмат беларусаў бізнесоўцаў за мяжой, шмат людзей, якія займаюцца іншымі справамі, якія могуць быць карысныя для ўсёй Беларусі. І я думаю, у гэтым наша будучыня таксама. Так, Сцяпан, фактычна беларусы падзеленыя. Ёсць беларусы, которые жывуць у Беларусі, есть беларусы, якія вымушана з адной ці іншай прычыны выехалі за краты. Ёсць беларусы, якія сядзяць, выехалі за межы Беларусі. Ёсць беларусы, якія сядзяць за кратамі, ёсць людзі, якія застаюцца на волі. Як паміж імі можна перакінуць мосцік? Будаваць масты, перадусім ствараць, рабіць тое, што сапраўды нас аб'ядноўвае, а не раз'ядноўвае. Хай будуць розныя палітычныя структуры, партыі, думкі, погляды, гэта нармальна ў розных краінах, калі ў парламенце шмат думак, але зараз нам трэба
вызначыцца з тым, што для нас галоўнае. А гэта усе дэмакратычныя арганізацыі падкрэслілі адзінагалосна. Гэта свабодныя, вольныя выбары без Лукашэнкі, дэмакратычная Беларусь, вызвалення ўсіх палітвязняў. І вось пра гэта ў першую чаргу думаць, а потым ужо пра розныя кірункі партыі. І вось трэба, каб дэмакратычныя сілы аб'ядналіся гэтак жа сама, як сёння і медыі. Ці наше аб'яднанне, Сцёпа, можа быць такім знакам і для замежных партнёраў, тыя, якія падтрымліваюць Беларусь і беларусаў, што так, іх дапамога нам патрэбная, але гэта не азначае, што яны нам павінныя. Канешне, і канешне гэта вельмі важна паказаць, таму што мэта беларускіх спецслужбаў не толькі рассварыць, але і рассварыць усіх паміж сабой дзеля таго, каб міжнародныя арганізацыі бачылі, дакладней бачылі, што ёсць некія супярэчлівасці, акцэнтаваць на гэтым увагу хочуць беларускія спецслужбы, але ў іх гэта не атрымаецца, таму што галоўныя нашы мэты яны застаюцца тымі ж самымі. І яшчэ вельмі важна, што я размаўляў таксама з псіхолог Натальяй Скіпскай, вы пабачыце сёння ў эфіры гэтае інтэрв'ю, яна казала, што гэта нам дапамагае таксама уласна. Эмпатыя, калі мы дапамагаем іншым, салідарнасць, гэта паляпшае наш настрой, паляпшае настрой людзей, якім мы дапамагаем. І ад гэтага ўсе робяцца толькі больш шчаслівымі. Таму дапамагайце, ахвяруйце, і салідарнасць абавязкова пераможа. Сцяпан, з 2020 года ўжо мінула 3 гады. Ці часта ты вяртаешся ў тыя падзеі 2020 і пераасэнсоўваеш іх? Увесь час даводзіцца вяртацца, таму што шмат у інтэрв'ю гэта пытаюць шмат, хто з арганізацыяў хоча даведацца, як усё было насамрэч. А насамрэч усё было так, як і было. Мы проста праводзілі акцыі, дапамагалі людзям аб'ядноўвацца, і вось зараз працягваем гэтую ж справу. Дапамагаем людзям аб'ядноўвацца ў адзіным парыве, каб дасягнуць усіх сваіх мэтаў. Я думаю, што гэта ў нас абавязкова атрымаецца, а вынікі з 20-го, гэты год быў 20-й, і трэба пра яго памятаць. Кожны робіць свае высновы, каб у будучыні, калі вось у гэты ўсплёск народнага негадавання будзе, а ён абавязкова будзе, таму што тыя праблемы, з якімі людзі выходзілі ў 20-м годзе, яны нікуды не зніклі, яны абавязкова павернуцца. І вось каб наступным разам ужо, як кажуць, давесці справу до конца. Я думаю, што вось гэта павінна атрымацца. Таму што ўсе гэтыя разрозненні, якія ёсць, а гэта ва ўсіх арганізацыях такая псіхалогія, можа, людзей. Гэта нармальна, галоўнае, каб у пэўны момант X так званы, усе маглі аб'яднацца. Я думаю, усе і аб'яднаюць, таму што інакш ніяк, таму што усе гэта ўсё робяць дзеля Беларусі, дзеля нашай краіны і будучыні нашай у ёй. І менавіта гэта галоўная мэта, безумоўна. Сённяшняя наша мэта сабраць як мага больш сродкаў для палітычных вязняў. Ужо падказваюць нам 163 тысячы еўраў на рахунку сабраныя. Сцёпа, як трымаць гэтую тэму палітвязняў, каб усё ж такі яна не знікала з павесткі, каб яна была важная і цікавая, бо многія гавораць пра гэта і заўважаюць, што, на жаль, там, дзе мы гаворым пра палітвязняў, гэта не заўсёды цікавіць гледача ці слухача і гэтак далей. У сацыяльных сетках, безумоўна, у першую чаргу распавядаць гэта сваім знаёмым, сваякам, сябрам, але трэба таксама звярнуць увагу і нашых не толькі лідараў, але і публічных людзей, папулярных каналаў, калі яны робяць навіны кожны дзень, калі іх глядзяць сотні тысяч людзей, каб згадваць гэтую тэму хаця б адной навіной, можа дзесьці напрыканцы, можа крыху, можа пару фотаздымкаў пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Калі якая-небудзь навіна датычыць Беларусі, абавязкова пра гэта казаць, працягваць казаць, таму што гэтыя людзі, якія зараз сядзяць у вязніцах беларускіх, яны выходзілі за нас з вамі, за нашу будучыню, за будучыню сваёй краіны. Гэта сапраўдныя героі. І вось фонд дапамогі таксама ёсць ідэя стварыць, каб потым, калі яны выйдуць, яны выходзілі не з голымі рукамі, без нічога ўвогуле на свабоду, а таксама маглі адаптавацца, прапанаваць ім працоўныя месцы, рэабілітацыю, санаторыі і гэтак далей. Пра гэта трэба распрацаваць. Я думаю, што ўжо часткова гэтая стратэгія распрацаваная, але трэба вось гэта канчаткова дарабіць і абавязкова працягваць кожны месяц. Менавіта вось важнае пастаянства. Калі ты чагосьці хочаш дасягнуць, важна не спыняцца, таму што гэта не марафон, гэта не марафон, не спринт, а марафон. І таму, на жаль, трэба пра гэта, не на жаль, а
добра, што трэба пра гэта казаць. Так, гэта не спринт, гэта марафон. Абсолютно правильно ты гаворыш, Сцяпан. За 10 хвілінаў, пакуль мы з табой размаўлялі, нам удалося сабраць 5000 еўра. А гэта значыць, што мы працуем недарэмна. Дзякуем за гэтую размову. Сцёпа, ведаем, што ты таксама прыйшоў не з пустымі рукамі. Напрыканцы прынёс некую размову, матэрыял, калі ласка, запавядай, што ёсць. Ну, у нас ёсць дзве размовы, я не ведаю, якая зараз будзе, якая потым. Ёсць з псіхолагам З Вадзімам Пракоп'евым. З Вадзімам Пракоп'евым. Пракоп'евым ёсць таксама размова, які некалькі нетрывіяльных, так скажем, по сакрэце скажу, думак выказаў. Нават Кітай там будзе неяк датычны да нашай тэмы. Абавязкова глядзіце уважліва. Вадзім Пракоп'еў зрэдку зараз дае інтэрв'ю, таму ён таксама далучаецца вось зараз да гэтага марафону. Не прапусціце. Последние события в Беларуси и ситуацию с политзаключенными обсуждаем с известным белорусским общественным деятелем и бывшим бизнесменом Вадимом Прокопьевым. Здравствуйте, Вадим, спасибо, что согласились поучаствовать. Добрый вечер, Степан. Рад видеть. Как вообще оцениваете ситуацию и то, что продолжает режим вот уже почти 3 года? Какой от этого смысл, от того, что он делает? Есть ли у него какие-то успехи в этом вообще? Я думаю, что все эти порядочные люди находятся в застенках не только потому, что бросили вызов беззаконию, но еще и потому, и это не самая последняя причина, потому что Запад не имеет никакой стратегии по Беларуси, кроме той, что мы несчастная территория, обреченная оставаться в сфере влияния России. Запад не сказал, не произнес этого вслух, как мы понимаем, но он не произнес ничего и другого тоже, обратного этому утверждению. Лукашенко же действует согласно своей старой методе, он не стал ничего изобретать. Он ждет признания. Он насобирал целую корзинку пленных. Он хочет заставить Запад произнести, что он легитимный. И даже это не приведет к освобождению наших пленных. У него, кстати, болезненное в этом смысле понимание своей нелегитимности. Если вы обращали внимание, Степан, при каждом удобном случае, при любом публичном выступлении, он традиционно говорит о себе в третьем лице и настаивает, что президент Лукашенко. А вот президент Лукашенко. А вот Вагнер ко мне обратился, президент Лукашенко и так далее, и так далее. У него это бзик, пунктик. И, в общем, здесь психологический рисунок, мне кажется, очень понятен. Дальше. Можно ли в этих условиях предпринять какие-нибудь разумные, человечные ходы для того, чтобы таких пленных стало меньше, и для того, чтобы случилось освобождение? Мы все понимаем, что украинцы делают, когда имеют своих пленных в плену у Российской Федерации. Они делают обменный фонд. Можем ли мы позволить себе обменный фонд, наиболее действенный инструмент для таких жестких переговоров? Нет. И в этом тоже есть и проекция политики Запада, да и наши собственные слабости в этом видны тоже. Можем ли мы утверждать, что за границей в пределах нашей досягаемости отсутствуют интересные личности, которые могли бы составить обменный фонд? Мы же прекрасно понимаем, что господина Зингмана можно было бы смело предлагать обменять на Автуховича. Мы прекрасно понимаем, что среди мидовских кадров в посольствах под красно-зеленым флагом полно КГБистов, мы их знаем по именам. Мы прекрасно понимаем, что дети прикорытников обучаются в западных университетах и ездят совершать покупки. Я не призываю к людоедству, я призываю осознать, что мы имеем дело с криминальным лидером. Я призываю прекратить нытье относительно того, как мы должны на коленях просить и делать всякие унизительные предложения по поводу обмена. В криминальном мире так не сработает. В криминальном мире, в котором живет террорист Лукашенко, лидер организованной преступной группировки, сначала нужно сделать болевой прием. Я утверждаю, что у Запада по-прежнему существуют
запас таких болевых приемов. Я сейчас говорю не о применении оружия. Что еще следует сказать по поводу политзеков? Разумеется, власти Лукашенко, власти Беларуси плевать хотели на конвенцию против пыток. Мы понимаем прекрасно, что они используют в тюрьмах и в колониях излюбленный старый метод. Они используют зэков для насилия, для пыток, для избиений политзаключенных. Это старый проверенный гулаговский приемчик. Мы точно так же понимаем, что начальники колоний больше не являются, хозяева колоний так называемые, да, больше не являются лицами, принимающими решения. Они стали шестерками у Губопика. Это реальность, в которой мы живем. Мы прекрасно понимаем, почему Виктора Бабарика не показывают публике, как Тихановского. Я допускаю, что он попал в подставленную ситуацию и, скорее всего, нанесены тяжкие телесные повреждения. Мы все помним, как Полину Шаренда-Панасюк избили, собственно, заключенные ее же сокамерницы. Эти методы продолжают действовать, и мы являемся свидетелями чудовищной ситуации, когда Лукашенко, пользуясь фоном вот этого украинского горя, доедает людей. Я понимаю, что мы записываем материал для марафона по сбору денег для политзаключенных. И вот по порядку я бы высказался так. Во-первых, это должен быть не просто марафон. Пленные должны стать героями каждого дня. Ольга Горбунова могла бы записывать короткий ежедневный ролик, распространяемый по всем медийным каналам, про группу заключенных, у которых, например, в этот день день рождения. Очень важно, чтобы такие люди оставались на устах. Очень важно, чтобы было бы про них слышно ежедневно. Тишина действует против них. Когда мы молчим или вспоминаем их только по годовщинам, у них развязаны руки гораздо больше. Поэтому говорить, публичность – это по-прежнему прием. Второе. Мы понимаем, что скоро будет конференция, посвященная годовщине выборов. Я считаю, что прямо на конференции, через неделю, Светлана Тихановская могла бы призвать всех политических акторов, всех известных людей подписать декларацию о единстве. Эта декларация, про которую я говорил в интервью на «Зеркале», и, мне кажется, раньше говорил, она могла бы быть таким первым шажком, первым таким документом. Одним из пунктов этой декларации является наша позиция по поводу политзаключенных. В такой декларации должно быть зафиксировано, что пленные выходят на свободу не только полностью реабилитированными, но и уважаемыми и состоятельными людьми. Они достаточно положили собственных сил, нервов и здоровья, чтобы это заслужить. Третье. Эта декларация является маленьким шагом к построению политического центра. Извините, что опять про этот политический центр заговорил, но по-другому не получается. Без этого политического центра невозможно разговаривать с Западом и предлагать им решительные меры, не говоря уже о болевых приемах. Четвертое. Все белорусы за границей. Мы недавно видели обновленную статистику получения вида на жительство в Польше. Цифра зашкаливает 300 тысяч. И это только за 2022 год. То есть я делаю предположение, что белорусов новой волны иммиграции не меньше 500 000 за границей. Так вот, все эти белорусы должны научиться самостоятельно финансировать несколько вещей. Первое – своих политиков. Второе – своих пленных. И третье – свой проект будущего. Вот вам простая, чуть ли не популистская формула, извините за популизм. $3 в месяц. По $1 в каждую корзинку. $1 на политическую настройку, $2 на фонд пленных. Эти деньги обязательно нужны родственникам и семьям сидящих. И $3 мог бы идти на проект Новой Беларуси, с которым мы тоже опаздываем. Я бы не стеснялся назначить компенсацию за каждый день в плену уже сейчас. Я превратил бы это в вексель Новой Беларуси. И кому-то покажется, что наша ситуация далека от разрешения, наш белорусский кризис.
И кому-то покажется, что вексель Новой Беларуси, когда он еще будет, и вообще какие-то виртуальные деньги. Но я бы все-таки с умеренным оптимизмом смотрел на то, что будет происходить. Кому-то кажется, что это очень надолго, кому-то кажется, что украинская война закончится ничьей, кому-то кажется, что путинский режим окуклится, и, соответственно, Беларусь не получит такого окна возможностей для освобождения этих замечательных людей. И все же стакан наполовину полон. Я считаю, что в путинской власти уже возникла интересная ситуация. Там уже некоторое двоевластие, там неизбежна война за активы, там неизбежна война за снятие западных санкций. И, разумеется, в пределах, возможно, моей, уж тем более в пределах вашей жизни, Степан, мы будем видеть развитие ситуации. Поэтому такие векселя от Новой Беларуси, которые прямо насчитывают компенсацию ежедневную этим политзекам, должны быть придуманы уже сейчас. Я считаю, что как бы нам трудно не было экономически в Новой Беларуси, мы в состоянии отблагодарить таких людей, в том числе финансово. Это должна быть компенсация за каждый день пребывания в застенках. Дальше. Следующий шаг. Любой белорусский гражданин, который достаточно смел и берет на себя правосудие в свои руки, и тем самым повышает цену для садистов в погонах или их идейных вдохновителей, должен рассчитывать на нашу действенную помощь. Такой гражданин не является преступником. В Новой Беларуси подлежит амнистии. Родственники такого человека будут получать помощь гражданского общества уже сейчас. Это очень важно принять как политический документ. Ну и последнее. Вот моя мысль по политзаключенным. 6. Нам следует нанять на работу авторитетного переговорщика. Я бы видел на этом месте Майкла Помпео. Я знаю, что сейчас скажет Валерий Ковалевский о том, что опять простой логист суется в международные дела со своей космической глупостью в серьезные дела. И тем не менее, наблюдая за тем, как Майкл Помпео исполнил операцию по освобождению, единичную пока, понимая, что Майкл сейчас находится в отставке и, по моим данным, работает в Hudson Institute, мы в состоянии сделать ему предложение, и такое предложение должно быть оплачиваемым. Разумеется, такие предложения можно делать только с высоты какого-то единого политического центра, который, повторяю, к моему глубокому разочарованию, недостроен до сих пор. Подведем маленький итог. Что нужно сделать, чтобы повысить вероятность освобождения пленных? Первое. Сделать объединенный политический центр. Начать, например, с декларации. Второе. Поднять ставки. Только так с криминальными личностями можно добиться успеха. И третье. Послать высокого переговорщика. Спасибо большое за эти мысли и за этот, все-таки, я думаю, позитивный, скорее, прогноз. Я рад, что мы подхватили эту традицию у русской либеральной оппозиции. Ничего в этом стыдного нет. Плохо, что мы вторые. Очень хорошо, что мы начали это делать. Спасибо. Спасибо. Хорошего вам дня. И вам благодарю. Гэта быў унёсак блогера Нехта Сцяпана Пуцілы ў наш онлайн-марафон салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Далучайцеся гаспадарства і абавязкова данаце, калі гэта для вас бяспечна. Перадусім гаворка ідзе пра замежныя банкаўскія карты альбо тых беларусаў, якія знаходзяцца ў замежжы. 171 000 еўра. Гэтая сума ўжо перакрочаная ў нашым марафоне. Уражвае? Абсолютно уражвае. На хвіліну прыходзіць 500 еўра ахвяраванняў. 500 еўра на хвіліну. Калі гаспадарства так пойдзе, то 200 000 еўра будзе яшчэ ў той час, якую вядзем цяпер мы з Настай, менавіта наш унёсак Белсату ў гэтую вялікую і годную справу.
трэба зазначыць, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі і не маеце магчымасць зрабіць ахвяраванне, але хацелі б далучыцца да онлайн-марафону, то для гэтага дастаткова проста распавесці сваім родным, сваім знаёмым пра тое, што адбываецца гэты онлайн-марафон. Калі вы маеце родных, знаёмых, якія жывуць за межамі альбо маюць банкаўскія карткі замежных банкаў, для іх зрабіць ахвяраванне бяспечна. І вельмі проста. Дастаткова прайсці па спасылцы, якую вы цяпер бачыце на вашых экранах і маніторах, альбо навесці вашу прыладу з уключанай камерай, і QR-код будзе счытаны, некалькі кнопак, і ўсё, вы зрабілі свой унёсак, свой данат, далучыліся да гэтага ўсяго. А я таксама пытаюся, ці там у Вашынгтоне ўжо беларусы прачнуліся. Чакаем і вашых ахвяраванняў, бо мы працуем, пакуль вы спалі. Давайце, далучайцесь. Так, арганізацыяў, якія далучыліся да онлайн-марафону, вельмі шмат, 1,5 десятка. Тым не менш, трэба звярнуць увагу, што грошы збіраюцца не на гэтыя арганізацыі, а менавіта сем'ям палітвязняў і самім палітвязням на все патрэбы, адвакат, перадачы і гэтак далей. Таксама да нашага марафону далучаецца спявачка Лір, і яна выказвае сваю салідарнасць. Паслухаем зварот. Офіс Святланы Ціханаўскай і аб'яднаны пераходны кабінет прапанавалі ідэю агульнанацыянальнага марафону дапамогі палітвязням, які адбудзецца ў суботу 29 ліпеня. У гэты дзень незалежныя медыя цягам 12 гадзінаў будуць весці эфір у падтрымку палізняволеных і заклікаць дапамагчы ім матэрыяльна. Далучайцеся да гэтага марафону, рабіце данаты на дапамогу тым, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Гэта дуже важная справа. Аб'яднаўшыся і падтрымаўшы адзін адно, мы набліжаемся да вызвалення Беларусі. Телеканал «Белсат» забаронены ў Беларусі з 2007 года. Пераслед нашыя журналісты зазнавалі цягам 15 гадоў існавання тэлеканалу. Рэпрэсіі 2020-го таксама прайшліся па іх катком, па тых, хто даносіў праўду. Сярод іх і Дар'я Чульцова, якую затрымалі на акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Пасля 2 гадоў зняволення Даша ізноў вярнулася у журналістыку і ўжо цяпер з намі ў студыі. Прывітанне. Вітаем. Даша, як назіраецца за тым, што робіцца сёння? Потрясающе. Я сейчас пришла в редакцию и смотрю, сколько донатов поступает чуть ли не каждую секунду, и это очень воодушевляет на самом деле. Калі мы говорим про кожную секунду, то одно ахвяраванне на 4 секунды ў сярэднім тое, што мы назіраем. Увесь час нейкія сумы з'яўляюцца. І калі ты разумееш, што гэта падтрымае тых людзей, якія цяпер за кратамі, альбо іх блізкіх, гэта яшчэ больш важна. Да, потому что там люди, которых ты знаешь, с которыми ты общался, и ты понимаешь, что это пойдет на помощь им. И это очень, опять же, воодушевляет и как-то спокойнее становится, что ли. Натуральна, можна падтрымаць не толькі грошы, гэта могуць быць, гэта можа быць і ліст, але грошы, напэўна, гэта першае. Да, на самом деле моральная поддержка — это очень хорошо, чтобы люди не забывали. Но деньги, передачи, все мы люди, все мы хотим жить в комфорте, все хотим жить как люди. И деньги, чтобы было что поесть, было что надеть, чтобы было тепло, чувство безопасности какое-то, это важно, это очень важно. Поэтому вот эти вот переводы, донаты — это спокойствие для тех, кто сидит. Пазбаўленыя банальных бытавых рэчаў, так, за кратамі людзі. Да. Вось таксама, Даша, сёння дайшла інфармацыя, што вядома, вязні абмежаваныя, там ізаляваныя інфармацыйна, але ўсё ж такі прабілася вестка, што гэты марафон адбываецца, і яна вельмі хутка, як перадаў гэты вязень сваім блізкім па тэлефоне, распаўсюджваецца па калоніі. Як гэта інфармацыя распаўсюджваецца за кратамі? Як гэта выглядае на практыцы? Такую информацию пронести туды и яе распаўсюдзіць? Я просто представляю, как сейчас, ну вот в женской колонии, как девочки рады на самом деле. Это может быть свидание, это может быть адвокат, это может быть намек по телефону, когда ты разговариваешь с семьей. И это узнает один, и потом просто информация по цепочке, потому что колония — это такая маленькая деревня, и все по цепочке передается, сарафанное радио. И
Да, и я просто, если честно, сейчас представляю, насколько они рады и насколько у них поднялся дух из-за такого марафона. За кратамі шмат журналістаў Белсату альбо тых, хто да апошняга працаваў, бо раней супрацоўнічаў з нашым каналам. Гэта і Ірына Слаўніка, і Павел Мажэйка, і Ларыса Шчыракова, і Яўген Меркіс, і Павел Вінаградаў. Можна і Катя Андрэева. Можна працягваць гэты спіс. І вось акурат ліст Каці Андрэевай зацитую, так як ён был по-русски написаны. «Истина в том, что, как мне кажется, я принадлежу к типу людей, способных пережить почти все, не без издержек, и я сама осознаю и признаю это, но еще знаю, что все равно справлюсь, что дает силы справиться там, за кратами». Родные, письма, книги, все, что делает нас людьми, теми, кто мы были на свободе. Это может быть все что угодно. Студентка Маша Коленник каждый день в колонии красилась. Я у нее один раз спросила, для чего ты это делаешь? Она говорит, я так привыкла, я так чувствую себя собой. Она каждый день красилась 2 года подряд. И это, мне кажется, было потрясающе. Это вот такие мелочи, которые делают нас собой, не дают нам пасть там духом. Бо атрымліваецца, што сістэма, у якую ты прайшла і выйшла годна з яе, гэта сістэма робіць усё, каб зрабіць чалавека не чалавекам. Да, именно так. Там пытаются уничтожить личность человека всеми возможными способами, унижениями, какими-то издевательствами. Делается все. Создаются невыносимые как моральные, так и физические условия для человека, чтобы изничтожить его. Падзеі, якія адбываюцца ў жыцці беларусаў, яны часта не могуць дайсці так праз цэнзуру да зняволеных людзей. Тым не менш вядома, што зняволеных прымушаюць глядзець прапагандысцкія каналы. Ці калі глядзіш прапагандысцкія каналы, ўсё ж такі атрымліваецца выцягнуць з гэтага праўдзівую інфармацыю? Да, ты просто учишься читать между строк. Вопрос в том, можешь ли ты смотреть это. Потому что если, например, Тоня Коновалова, она смотрит, специально смотрит, чтобы вытянуть какую-то информацию, я не могла смотреть эту пропаганду, потому что у меня сразу начинались нервы. Я просто не могла это смотреть. И потом мы с ней разговаривали и что-то пытались обсудить, она мне что-то рассказывала, потому что я физически не выдерживала это смотреть, честно говоря. А некоторых получается. Даша, што б ты цяпер сказала беларусам, якія сядзяць перад экранамі, перад маніторамі, трымаюць у руках, магчыма, тэлефон, банкаўскую картку і думаюць, данаціць ці не данаціць? Помогайте. Даже 1 евро, 2, сколько угодно всегда помогут. Есть сегодняшний марафон, есть много проектов, которые помогают. Вот политвязанка сделала украшение, Евгения мне сегодня подарила браслет. Так яна до нас таксама мае сёння завітаць. Да. Много проектов, которые могут помочь политзаключенным. Поэтому все что угодно, письмо, 1 евро, все поможет. Звонок близкому, человека, который сидит, буквально все. Дапаможуць таксама лісты. Ты атрымлівала вельмі шмат лістаў і все іх захавала. Скажы, што можна напісаць чалавеку, якога не ведаеш? Написать можно все что угодно. А што лепш пісаць? Каб падтрымаць менавіта. Што цікава чытаць? Лучше не спрашивать, как дела. Это вот вопрос, который нельзя писать политзаключенным. Мы вместе, мы рядом. Или очень поддерживали письма, где люди рассказывали просто свои истории. Потому что ты отвлекаешься на чужую жизнь и,
как бы уходишь из той реальности, в которой ты находишься, и погружаешься в ту реальность, в которой живет сейчас человек. Мне писала женщина, рассказывала, как она съездила в Беларуси в какой-то город и гуляла там по парку. Или как гуляла просто по своему городу, по осеннему, и там падали листья желтые, и она ногами их подкидывала. Ну вот такие письма, они отвлекают. Это как книгу читать. І тое, што такая інфармацыя пра збор трапляе ў калонію, таксама з'яўляецца вельмі важным. Дзякую, Даша, што таксама ўдзельнічаеш у гэтым марафоне. Гэта важна для нас усіх, каб быць салідарнымі і падтрымаць спадарства. Гэта зрабіць вельмі проста. Бачыце спасылку, бачыце QR-код, проста дзейнічаеце. Мы ж працягваем. Забітыя ў калоніі самы вялікі боль тых, каму не ўсё адно. Прынамсі, 3 палітвязняў загінулі, ці, можа, больш дакладным будзе сказаць, былі забітыя ў месцах пазбаўлення волі. Першая смерць здарылася 21 траўня 2021 года. Тады ў шклоўскай калоніі пры невысветленых абставінах памёр Вітольд Ашурак. Родныя ды паплечнікі ўпэўненыя. Вітольда забілі. Сергей, я добра памятаю гэтыя дні, бо акурат 21 траўня быў мой першы эфір у якасці вядоўцы аб'ектыву. І тады не было яшчэ вядома пра смерць Ашурка. Навіна прыйшла на наступны дзень. Адразу стала зразумела, што распавядаць пра ахвяры, каб ведалі, каб памяталі, ды каб імкнуліся разгадаць гэтыя таямнічыя смерці. Тое, на што мы ўсе маем працаваць. Вітольд Ашурак заўсёды стаяў на сваім і ўсім даказваў свой пункт гледжання. Ён заўсёды смела размаўляў са зняволенымі, з канвоем і працаўнікамі, але яго прэсавалі ў поўным аб'ёме, рвалі лісты, рэзалі рэчы, ламалі цыгарэты, абзывалі заходнім клоунам, штодня яго вадзілі на пакаранне. Ён расказваў іншым зняволеным у курылцы, што звычайныя палітвязні малайцы, што не прайшлі міма, але яны выканалі сваю ролю ў гэтай вайне. Ім трэба вяртацца дадому, да дзяцей і сем'яў, а ягоная місія у большым. Ягоная мэта нечага дасягнуць і даказаць. Больш яго не бачылі. У калоніі парушаюцца ўсе правы чалавека. Пазбаўляюць сну, таму з'яўляюцца галюцынацыі. Некаторыя трацілі прытомнасць. Зняволеных трымаюць у холадзе, праз што ў іх праблемы з кровазваротам і ныркамі. У штрафным ізалятары сядзіш у цішыні. Нельга размаўляць, ляжаць, спаць, заплюшваць вачэй. Дактары і псіхолагі не прыходзяць. Ставяць на расцяжку, зорачкай рукі і ногі ў бакі, кайданкамі прыкоўваюць да ложкаў, альбо да клеткі і б'юць па тулаве, нырках, печані, селязёнцы або па сцёгнах. Кагосьці душылі проста ў шыза, не баючыся відэакамераў. Казалі, што першых, якія прыехалі, жорстка білі, падвешвалі на нейкі ланцуг у кайданках. Спадарства, неблага нам ідзе першая гадзіна эфіру, калі Белсат пераняў эстафету ў гэтым марафоне, і мы набліжаемся да тых 30 тысячаў еўра за гадзіну, а агульная сума ўжо перакрочыла 178 тысячаў еўраў. Так што ідзем вельмі добрым тэмпам, але гэтага ўсё адно яшчэ мала. Трэба больш. Але нам не ўсё адно. Мы ведаем, што беларусы спрадвеку талакой рабілі добрыя справы, талакой адзін адному дапамагалі. Тым больш, што цяпер зрабіць гэта вельмі проста. Можна проста зайсці на сайт solidarność.com і зрабіць там ахвяраванне, альбо навесці свой тэлефон на QR-код, які вы бачыце на нашай трансляцыі, на сваіх экранах.
Усё вельмі проста, некалькі кнопак, хвіліна вашага часу, і вы робіце вельмі важную годную справу. А ўжо цяпер у нашай студыі з'явілася журналістка, аўтарка праекту «Палітвязанка» Еўгенія Доўгая. Вітаем, Еўгенія. Уласна, гэта вашай працы бранзалетку браслет паказвала толькі што ў нашай студыі Дар'я Чульцова. Так, так здарылася, што мы толькі што ўбачыліся з Дар'яй, і я такая: Дар'я, я хочу вам падараваць гэтую бранзалетку. Але што гэта за праект увогуле? Адкуль з'явілася ідэя? Што вы ствараеце? Мы ствараем упрыгожванні, якія за кошт якіх ідуць падтрымка на палітвязні. Хто іх стварае? Іх стварае дзяўчына, беларуская дызайнерка, якая вельмі перажывае за то, што праисходит у нашай краіне. І яна сама прапанавала такую ідэю. І я ўсё не магла зразумець, як бы вось гэтую вось ідэю падаць вот так прыгожа. А потым я прачытала артыкул пра тое, што у часы паўстання Каліноўскага жанчыны насілі не толькі жалобнае адзенне, але і насілі упрыгожванне. І гэта нам так паказалось вельмі так круто. Гэта і нашы карані, і нашае нешта такое. Таксама на сукенцы вы сёння сімвалічнай жоўтай біркай. Так, слухайте, я усю раніцу думала, якую мне цішотку надеть, потому что у меня есть цішотка с Катериной Бахваловой, журналисткой Белсата, у меня есть цішотка с Настей Лойкой, с дорогой Марфой Рабковой, с Олесем Беляцким. І таксама меня вельмі турбуе тое, што палітвязень Александр Францкевич знаходзіцца амаль 100 дзён у ШИЗА. І я проста спынілася на жоўтай бірцы. Бо гэта бірка, якая належыць, такім з'яўляецца знакам кожнага палітвязня, які знаходзіцца за кратамі. Бо калі вылучыць нават на партрэты, не хопіць некай цішоткі, а нават і сцяны ў нашай студыі. Так, гэта проста вялікі боль, такой неаб'ёмны боль. Вы кажаце вялікі боль, і сапраўды вы распавядаеце пра тое, што я прачытала ў вашым фэйсбуку, што вашыя размовы з дзяўчатамі, са сваімі сяброўкамі ператварыліся ў абмеркаванне турмы. Так, слухайте, ёсць такое таксама вот вельмі знамениты тикток, калі дзяўчыны кажуць, што раней мы абмяркоўвалі хлопцаў, а зараз мы абмяркоўваем тое, што ў тюрме 4 касты. Вось. У нас нешта падобнае, таму што мы заўсёды абмяркоўваем палітвязні. Мы заўсёды абмяркоўваем, які бульён лепш быстрага прыгатавання лепш у турму, якая бялізна лепш. То есть усё дайшло да такой псевдоінфармацыі нейкай. Вось я, напрыклад, хожу па краме і бачу бялізну і думаю пра тое, што а яна ў турму добра зойдзе, яе прапусцяць. Вось гэта ўсё ператварылася ў нейкае вось такое адчуванне, што мы ўсе жывём у турме. У вас таксама ёсць серыя фота і відэа выжывання. Так. Як выжыць у турме? Так, і на самой справе у гэтай серыі відэа мы публікуем тыя рэчы, якія дапамагаюць выжыць у турме. То есть тое, што на волі, яны, як бы вам казаць, мы бы не абрацілі на них ніякога не звяртаем увагі. Так, але там гэта на самой справе выжыванне. Тая ж пластикавая бутылка, яна проста жанчыне там змяняе ўсё, і падушку, і душ, і ўсё. І была такая вот ідэя, зрабіць вось такую серыю фота, чтобы паказаць вось гэты кантраст жыцця на волі, жыцця там. І слухайце, і гэта стала вельмі адзывацца ў людзях, а вельмі атазвалося, калі мы запосцілі тое, што там можна толькі дзіцячую люстэрку, вось такую пластикавую. І было вельмі шмат рэпостаў пра тое, гэта ж пра нейкае такое вельмі тонкае, і дзіцячае, і дарослае, і вось гэты жах гэтага жыцця. І вось тады был вялікі отклік, людзі пісалі, казалі дзякуй. Еўгенія, вось таксама мы вельмі часта пералічваем асноўныя прозвішчы, якія ва ўсіх на слуху, бо гэта вядомыя журналісты, альбо вядомыя праваабаронцы, вядомыя асобы. Але, пэўна, вы таксама дапамагаеце тым, хто зусім не на слуху і хто зусім невядомы палітвязень. Так, ёсць такое, што у мяне, напрыклад, ёсць такая вельмі кранальная гісторыя, яна цяжкая гісторыя
пенсіянерка, якая папала, яна зараз на хатняй хіміі, але над ёй так вельмі здзекаваліся на самой справе, і мы ёй пакупалі куртку, таму што ёй была толькі адзіная куртка, якую парвалі, калі яна вось была затрымана. І вось таму такія данаты, якія робяць беларусы па ўсім свеце сёння, яны вельмі патрэбныя, бо многія думаюць, ну што такое 5 еўра альбо 1 еўра, які я пералічваю. Але хіба ў нашым выпадку гэта кожная капейчына важна? Конечно, слухайте, за 5 евро можно столько купить на самой справе. На 5 евро можно и на товарку положить, и купить гигиеничные некие средства, и купить, слушайте, а ароматное мыло можно купить. Там вельми жудасныя пахи, и это таксама спасае людей на самой справе. Вы уже зрабілі ахвяраванне? Конечно. Мы собрали уже 180, амаль з паловай, 180 з паловай тысячаў еўра. Цягам гадзіны, калі мы працуем у гэтым марафоне, 30 тысячаў еўра атрымалася зрабіць, так што спадзяюся, што толькі гэта ўсё набірае тэмпу. Евгенія, што б вы сказалі беларусам, якія цяпер нас глядзяць? Дзякую. Я просто ў захапленні, вялікі дзякую усім беларусам, вялікі дзякую усім ініцыятывам, хто гэтым займаецца, хто дапамагае палітвязням. Просто вялікі дзякуй, таму што я сама была ў нейкім такім вельмі балючым стане, але сёння я просто ў захапленні. Я просто кожную 5 хвілін гляжу ў тэлефон і гляжу, як змяняецца сітуацыя, і я хочу казаць, што беларусы, вы просто цудоўныя. Дзякуй вам. Дзякую, спадарства, дзякую, Евгенія. Евгенія Доўгая, журналістка, аўтарка праекту «Палітвязанка». Заклікаем не спыняцца, данаціць, бо ўсе разам талакою робім вельмі важныя рэчы для палітвязняў, якія спіс якіх увесь час папаўняецца. Ірына Чарняўка, жонка нашага калегі палітзняволенага журналіста Паўла Мажэйкі, якога днямі асудзілі на 6 гадоў калоніі, заклікала кожнага зрабіць свой уласны ўнёсак у барацьбу з рэжымам. Вызваленне палітвязняў гэта не сама мэта. Не павінна з'яўляцца новых палітвязняў. То бок это не азначае, што адных вызвалілі, взялі новых закладнікаў. То бок вось в гэтым кірунку мусіць ісці агульная і праца і гэтак далей. Асабіста магу толькі сказаць, што проста з сваіх асабістых уражанняў, што не трэба казаць, што все яны панесуць кару, маецца на ўвазе спраўцы, калі асабіста кожны з нас не зрабіў ні кроку для того, чтобы яны эту кару панеслі. Пралях. Белсат тэматыкай дапамогі займаўся заўсёды. Магчыма, самы натхняльны праект, дзе дапамога пацярпелым была бачнай, а кожная гісторыя мела шчаслівае заканчэнне. Гэта беларус беларусу. Салідарнасць, узаемадапамога беларусаў адно адному. Пра гэта распавядае наша калега Валярына Кустава. Самая шчымлівая гісторыя яна збірае ў сваім адмысловым праекце «Беларус беларусу». Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Несправедливое решение прокуратуры о том, что во всей аварии виноват мой ребенок. Такая вот несправедливость, и хочется, например, быть юристом, чтобы другим людям в таких ситуациях помогать. Человек не просит помощи, потому что стесняется, потому что, понимает, что есть еще кому-то хуже. Ставили возле стенки и охаживали добро. Во-первых, сначала с бронзбойта лупанули, а потом добро дали по костям. Дети у меня еще маленькие, и слово «война» понимают весьма смутно. Единственное, что они поняли, что это что-то плохое. Клиновцев, я прямо закаханая у них во всех вот в этих
клиновцев прекрасных. Галоўнае памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь. Белсат у эфіры онлайн-марафону салідарнасці з палітвязнямі «Нам не ўсё адно». Разам мы ўжо з вамі гадзіну. І на сёння, на гэты момант, маем 182 385 еўра сабраных ахвяраванняў. Сума ўвесь час змяняецца і папаўняецца, як паказваюць лічыльнікі, 30 тысяч еўраў на гадзіну. Сапраўды гэтая статыстыка спраўджваецца, бо акурат за гадзіну нашай працы ў эфіры гэтая сума вамі, спадарства, вамі, нікім іншым была сабраная. Усё гэта дапамога палітвязням, усё гэта дапамога іх блізкім, бо нам не ўсё адно. І, уласна, рэдактарка праграмы «Беларус беларусу» Валярына Кустава ўжо ў студыі. Вітаем. Прывітанне. Прывітанне, Валярына. Калі пачула, што будзе такі онлайн-марафон, адразу пра што падумалася? Што немагчыма адмовіцца, што якія б абставіны не былі, мушу быць у Варшаве, мушу быць на Белсаце, мушу гаварыць з вамі пра тое, што найважней для нас усіх. Гаварыць за нашых палітвязняў, быць іх голасам і дапамагаць такім чынам у такую сілу, як мы ўсе можам. Сапраўды, тут варта падкрэсліць, што бюджэт на гэты марафон гэта 0. Усе, хто удзельнічаюць, нічога абсалютна ў гэтым не зарабляюць, таксама не зарабляюць ні тэхнічныя службы, ніхто на гэтым усім, і гэта падкрэсліваюць арганізатары. Але я лічу, што насамрэч гэта вельмі вялікая каштоўнасць для кожнага папросту паўдзельнічаць у гэтым марафоне, бо такім чынам мы спрычыняемся да дапамогі людзям, которые жывуць, якія пакутаюць і знаходзяцца ў турмах за нашыя каштоўнасці, за нашу свабоду, за нашу вольную новую Беларусь. Так, беларусы сапраўды вымушаныя былі раздзяліцца. Частка жыве за межамі, даволі шматлікія беларусы жывуць за межамі. Тым не менш, ты кажаш пра тое, што дзе мы разам, там і Беларусь. Але Беларусь фактычна раскінутая па свеце. Ці збяром? І ці трэба? Натуральна. Глядзіце, маё гэтае выказванне пра тое, што вось мы зараз тут робім марафон салідарнасці, і мы тут Беларусь, бо мы разам штосьці робім для нашай Беларусі. І памятаеце, як і габрэйскі народ, які быў раскінуты па свеце, а потым сабраўся ўсё ж такі, бо яны захавалі сваю нацыянальныя каштоўнасці, нацыянальную свядомасць і сябе як нацыю. Цяпер нашая чарга, і я вельмі цешуся, што ў нас атрымліваецца, што мы захоўваем сябе, і здавалася б, колькі ўжо данацілі, колькі ўсім дапамагалі і ў маёй праграме «Беларус беларусу», і на розных пляцоўках. І было трошкі нават страшна, колькі збярэм, ці будуць даваць гэтыя данаты. А ў выніку гэта проста неймаверна. Паўсюль яны ідуць кожную секундачку, і я перакананая, што збярэцца неабходная сума і больш за яе нават. Тут трэба падкрэсліць, што сапраўды ва ўсіх быў такі страх, пра які ніхто, канешне ж, не казаў да таго, як усё пачалося ў гэтым марафоне сёння. Усе думалі, збярэм крышку, але ўсё ж такі 200 тысячаў еўраў, такая сума, пра якую гаварылі арганізатары, гэта вельмі сур'ёзная сума. Сёння Святлана Ціханаўская раптам раніцай кажа пра 500 000 еўра. Мы, калі глядзім сёння на лічыльнікі, ўжо 183 тысячы перакрочана, то бок мы набліжаемся да гэтых самых 200 тысячаў. А вось у тваёй праграме «Беларус беларусу» якія самыя неверагодныя былі такія дапамогі? Напраўду, разова герояў збіралі, можа быць, каля 8-9 тысячаў еўра, але трэба ўлічыць, што моя праграма ідзе раз на тыдзень, то бок атрымаецца 2 часткі, то бок насамрэч сумы, якія збіраюцца ўнутры праграмы для маіх герояў, яны досыць вялікія, і мяне гэта неймаверна здзіўляе кожны раз. Я кожны раз расказваю гісторыі канкрэтных людзей, ці рэпрэсаваных беларусаў, ці дзяцей, якія пацярпелі праз здзейкі сілавікоў, і кожны раз
раз адгукаюцца ці розныя, ці адны і тыя ж людзі, якія хочуць ім дапамагаць. І практычна 99% маіх герояў атрымалі дапамогу тую, якую яны марылі, якую яны хацелі, якую яны чакалі. І заўсёды хвалюешся, ці выпадзе, і заўсёды выпадала, бо мне здаецца, што салідарнасць гэта зараз мацуе нас мацней як нацыю. І найбольш улады нелегальныя беларускія баяцца нашай салідарнасці. Таму яны так і ціснуць, і знішчаюць яе, але нічога ў іх не атрымаецца. Ну, нават перад пачаткам гэтага марафону з'яўляліся некаторыя інфармацыі, такія дзіўныя ў сродках масавай інфармацыі, спрабавалі перабіць гэтую павестку і гэтак далей. То бок побачили, што ёсць аб'яднанне, гаворка ідзе пра ўсе меды, спробы высмейваць, і зноў вось гэта спробы пасварыць беларусаў. Нічога не выйшла, працуем, набліжаемся да 200 тысячаў. Хіба што яны хацелі сказаць пра тое, што беларусам уласціва меркаванне такое: «Мая хата з краю». Ці ўсё ж такі нам не ўсё адно і разам талакою зробім? Дзе беларусаў? Ну, мне падаецца, што ўжо хаты з краю беларусаў няма, бо хаты з краю, яны калі не канфіскаваныя, то арыштаваныя ці ператрушаныя. І направду я перакананая ў нашу сілу. І глядзіце, нават калі раптам гэтая сума не збярэцца, у нас столькі ініцыятыў, у якія канкрэтна людзі данацяць, што па сутнасці гэтая сума яна будзе, нават калі не ў гэтым марафоне. Але я перакананая, што мы збярэм гэтую неабходную суму, бо гэта наша адказнасць, гэта наша сумленне, гэта наш абавязак перад людзьмі, якія знаходзяцца не на волі за нашыя каштоўнасці. Дзякуй табе, Валярына, што далучылася да гэтага онлайн-марафону, усебеларускага онлайн-марафону салідарнасці. Збяром спадарства, бо вельмі добра нам ідзе, па гэтаму заахвочваем далучацца. Ўсё вельмі проста, альбо лінк, які вы бачыце на сваіх экранах і маніторах, альбо QR-код. Націскаеце, данаціце, колькі для вас магчыма. Амбасадар Польшчы ў Беларусі, спадар Артур Міхальскі, таксама далучыўся да нашага онлайн-марафону. Давайте паслухаем ягоныя словы. My pamiętajemy ich twary, ich słowy i dziejanki. Przystojne, odważne, szlachetne. Теперь в'язні. Яны любят Беларусь, свободную, демократичную, незалежную. Ты так само ее любишь. Ты неабияковый. Памятай про их żonach i mężów. Подумай про их и их батьков. Допоможи им и их детям. Твоя солидарность даст им силы. Твоя допомога – надею. Будь солидарны. Это крок до перемоги. Спадарства, мы працягваем наш онлайн-марафон салідарнасці, бо нам не ўсё адно. І да нас далучаецца Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Спадар Павел, вітаю. Вітаем. Ідзе ўжо у нас тут гарачая дыскусія наконт беларускай салідарнасці, а вы прыйшлі да нас з рэчамі незвычайнымі, распавядаеце, што гэта? Ці гэта той самы лот, пра который вы абвесцілі напярэдадні? Так, гэта 5 лотаў, якія мы выставілі ў Інстаграм Павел Латушка. Я запрашаю ўсіх прыняць удзел у гэтых ліцытацыях, гэтых лотаў. Усе сродкі вы непасрэдна можете пералічыць на рахунак. Мы не з'яўляемся пасярэднікамі, але мы прымем рашэнне да канца гэтага марафона, 10 каля 8 гадзіны. Хто пераможца, ён пералічвае сродкі і прыходзіць да нау і атрымлівае адзін з лотаў. Ну, я хацеў бы пачаць, можа, з Владзіміра Караткевіча. «Дзікае паляванне караля Стаха», і гэта для мяне вельмі важная таксама справа, бо калі я працаваў у Міністэрстве культуры, была ініцыятыва з майго боку выдаць гэтую кнігу на некалькіх мовах. Яна была выдадзена ў тым ліку на украінскай мове, на англійскай мове. Вось гэтае выданне з цудоўнымі ілюстрацыямі знаходзіцца ў маіх руках. І тут ёсць таксама ліст. І можам да камеры паказаць выкладку. Калі ласка, да. Магчыма, можна, я падтрымаю гэты лот з дабрачыннага аўкцыёну. Вось гэтая кніга. Ужо 70 еўра прапанавалі за гэтую выданне. Мы прапануем, конечно, калі ласка, далучайцеся. Сродкі вы пералічваеце на марафон непасрэдна, але ў офісе НАУ вы атрымаеце гэтую кнігу. Тут ёсць таксама прывітальны ліст міністра культуры Беларусі Павла Латушкі. Таму мне таксама гэта вельмі важна, і важна, каб мы падтрымалі
палітвязняў. Яшчэ адзін лот гэта мячык футбольны. І гэта, як сказалі нават журналісты Белсата, вось толькі што у вас тут ёсць вялікі аматар футбола, ён сказаў, што гэта вельмі каштоўны лот, гэта Дынама Кіеў. Дынама Кіеў гэта гульцы Дынама Кіеў і нацыянальнай зборнай Украіны разам з Александром Хацкевічам падаравалі мне гэты мяч у сакавіку 2023 года, калі ўжо пачалася вайна. З удзячнасцю і з павагай і да беларусаў у Беларусі. Жыве Беларусь. І вось гэты унікальны мяч, да, і мы выставілі даволі высокую кошт. Там усе подпісы гульцоў. Ну, шмат якіх, нацыянальнай зборнай і зборнай і самой каманды Дынама Кіеў і Александра Хацкевіча. 300 евро. Пакуль, правда, ніхто не гатовы быў заплаціць, але я спадзяюся. Можа, той журналіст Белсату, які размаўляў з вамі ў калідоры і глядзіць нас цяпер, выкупе гэты мяч, калі ён такі каштоўны. Так, я спадзяюся, што знойдуцца аматары футбола, але перадусім тыя, якія хочуць дапамагчы паліць зняволеную Беларусь. Хацеў бы сказаць, што каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення сёння таксама ад раніцы зрабіла ўласны збор, і мы пералічваем 1500 евро, і я ўдзячны ўсім маім калегам па Народнаму антыкрызіснаму ўправленню. 1500 евро пералічваем як данат для паліць зняволеных Беларусь. Ну і разам уже дзесьці мы сабралі таксама злотаў 400 евро. Так што спадзяюся, што мы перакрочым гэтую квоту больш за 2000 евро. Дзякуй усім, хто падтрымлівае. Мы ўжо маем 186 тысячаў еўра сабраных, і калі яшчэ далучыць тое, што вы кажаце, гэта ўжо мы набліжаемся, гэта ўжо атрымліваецца 188, і мы набліжаемся да той першай мэты, якую ставілі арганізатары – 200 тысячаў. Я скажу, нават была меншая мэта. Калі мы першы раз абмяркоўвалі ў аб'яднаным пераходным кабінеце, Вольга Гарбунова тады выказалася, можа, я таямніцу некую выкажу, пра 100 тысяч. Яна вельмі спадзявалася. Гэта вельмі добра. Гэта паказвае, што беларусы салідарны. Што мы перажываем гэты боль таксама кожны з нас, і кожнага з нас, на жаль, таксама напаткалі рэпрэсіі. І я тут думаю таксама пра свайго дваюроднага брата, Анатолія Латушку, які з'яўляецца палітзняволеным. Я думаю пра Наталью Дуліну, якая тэлефанавала мне яшчэ перад затрыманнем і казала, што яна пойдзе на акцыю супраць вайны. Яна пашла другі раз, пазней праз некалькі дзён на затрымана і зараз адсуджана. Я думаю пра Вольгу Залатар, якая жыла разам за мной у Ждановічу, у адным пасёлку. Я не ведаў, але маці 5 дзетак, якую катавалі пазней гэтай каты у беларускім СІЗО. І за гэта павінна быць адказнасць. Таму як палітык, як кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета, для мяне галоўным з'яўляецца менавіта дасягнуць гэтай адказнасць. І хацеў бы сказаць, што гэта два накірункі, па якіх мы зараз вельмі актыўна працуем. Гэта адказнасць за ваенныя злачынствы ў сувязі з незаконным перамяшчэннем украінскіх дзяцей. Гэты дакумент ужо знаходзіцца ў прокурора Міжнароднага крымінальнага суду, і мы рыхтуем дадатковыя матэрыялы, якія ўжо перадалі Генпрокуратуру Украіны, а дадатковыя матэрыялы яшчэ пойдуць як у Кіеў, так і ў горад Гага. Ордар для Лукашэнкі гэта рэальнасць. Ну, я не ведаю, ці магу я сказаць, што гэта рэальнасць, все ж таки гэта вырашае прокурор Міжнароднага крымінальнага суду, але мы гэтага намагаемся. Але гэта ўжо не з фантастычных нейкіх размоваў. Я скажу так, калі я пачуў кісліцу прадстаўніка Украіны падчас паседжання Савета бяспекі ААН, які таксама сказаў аб адказнасці Лукашэнкі за арганізацыю гэтых злачынстваў, это значыцца, што нас ужо і падтрымлівае Украіна. Украіна ад пачатку, калі мы былі падчас візіту ў Кіеве, яны сказалі, што яны будуць нас падтрымліваць, будуць намагацца, бо гэта украінскія дзеці. І для нас вельмі важна, каб украінскія дзеці вярнуліся на радзіму, каб не перапыніўся гэты працэс незаконнага іх перамяшчэння, асабліва дзяцей-сірот. На жаль, мы ўжо ўсталявалі, што іх больш за 50 было вывезена з акупаваных тэрыторый на тэрыторыю Беларусі. Некаторыя з іх пазней былі вывезены на тэрыторыю Расіі і не вярнуліся на радзіму. Гэта ваенныя злачынствы. Ну і ведаеце, што разам з нашымі партнёрамі Justice Hub, літоўскім юрыдычнай праваабарончай арганізацыі, мы аказвалі максімальна, як Народнае антыкрызіснае ўправленне, спрыяння падрыхтоўкі чарговай справаздачы. Гэта за злачынствы супраць чалавечнасці. Гэта тое, што напаткала кожнага з нас. Так, па гэтай справаздачы 136 тысячаў ахвяраў. 136 тысяч ахвяраў. Іх, на жаль, можа нават і больш. І гэта вельмі дакладна апісана юрыстамі, у тым ліку міжнароднымі юрыстамі, апісаныя ўсе гэтыя віды злачынстваў. Гэта і забойствы, гэта гвалт
на жаль, як жанчын, так і мужчын з выкарыстаннем паліцэйскіх дубінак, міліцэйскіх дубінак, таксама непаўнагадовых. Гэта палітычны пераслед, гэта знікненне, гэта прымусовая дэпартацыя беларусаў. Гэта ўсё злачынства супраць чалавечнасці. І гэта катэгорыя злачынстваў, якая ва ўсім свеце камітэтам па міжнароднаму праву прызнана як самае, на жаль, самае горшае злачынства, якія павінны пераследавацца з артыкулу 1 статуту Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ва ўсім свеце. Таму, я думаю, так загаварыў праан Лукашенко. Ён разумее, што мы будзем выкарыстоўваць таксама тыя дакументы міжнародныя, якія прыняты на ўзроўні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І гэтыя матэрыялы, гэтая справаздача ўжо пайшла ў свет. Яна пайшла амбасадарам, міністрам замежных спраў розных краін. Спадар Павел, вы кажаце пра тое, мы кажам пра тое, што мы тут збіраем палітвязням. Мы робім вельмі добрую справу. Тым не менш, я сутыкнулася з такім меркаваннем, што збіраюць на палітвязням і такім чынам стымулююць рэжым да таго, каб браць новых закладнікаў. І што адзіны выхад тут гэта зрынанне рэжыму. Што скажаце? Гэта не спроба зноў нас раз'яднаць і пасварыць. Вы ведаеце, была таксама у мяне дыскусія з некалькімі асобамі, якія казалі, можа пачнем выкупаць, можа будзем збіраць грошы. І вось гэта таксама такая дылема, пытанне, на якое мы не знайшлі адказу. Калі мы выкупім аднаго, выкупім 10, ці пачнуць узрастаць кошты, цэны. Ён проста будзе гандляваць яшчэ больш і больш выстаўляць цэны за волю беларускіх палітзняволеных. А ён жа працягвае это рабіць. Вось дзякуючы тэлеграм-каналу Белсата мы можам кожнага дня чытаць гэтую жахлівую хроніку рэпрэсій у Беларусі. Кожнага дня новыя затрыманыя, кожнага дня новыя прысуды. І гэта бясконцы працэс. Таму я лічу, што трэба толькі зрынуць гэты рэжым. Зрынуць, скінуць, ліквідаваць, як цяжка бы не было. І гэта выкарыстоўваць трэба розныя інструменты ўнутранага руху, гэта знешні рух, падтрымка нашых добраахвотнікаў, і гэта юрыдычная адказнасць, гэта ордэр на арышт, бо гэта раскалвае сістэму. І хто б мне не казаў, ну, Пуціна яшчэ ж не паймалі, і хто яго там паймае. Але уявіце сабе, што Лукашенко атрымлівае ордэр на арышт, і побач з ім яго паплечнікі. Што яны будуць думаць? У нейкі крытычны момант яны самі на руках прынясуць яго і аддадуць у Гагу, як аддалі калісьці Мілошевіча. І гэта таксама важна. Санкцыі, дыскусій вельмі шмат. Але калі гэтыя санкцыі будуць моцныя у адзін момант, тады яны спрацуюць. Калі іх так расцягваць, то, конечно, у выніку церпяць усе. Церпіць і наша дзяржаўнасць, церпіць і беларусы. Таму мы кажам пра моцныя санкцыі. І вось зараз таксама пагроза Вагнера. І я хацеў бы сказаць, што гэта можа прывесці да зачынення межаў. І вось мы стаім перад сітуацыяй, калі можа сёння, можа заўтра ўрады Польшы, Літвы і Латвіі прымуць рашэнне аб закрыцці межаў з Беларусі. Але мы павінны зразумець, што гэта таму, што Лукашенко запрасіў ЧВК Вагнер у Беларусь. Гэта таму, што ён штучна стварае гэтую пагрозу, ён стварае сваімі ўласнымі рукамі. І гэтыя краіны будуць рэагаваць з пункту гледжання сваёй нацыянальнай бяспекі. Але мы, як кабінет, як прадстаўнікі дэмакратычных сіл, конечно, мы даводзім нашим партнёрам, і на бліжэйшым тыдні будуць кансультацыі, сустрэчы, не кансультацыі, тут уже не пытанне кансультацыю, каб заставіць гуманітарныя калідоры для беларусаў. Вельмі важна. Важна зразумець таксама рэжыму, што калі адбудзецца акт агрэсіі з выкарыстаннем ЧВК Вагнер, усе месцы, дзе знаходзіцца ЧВК Вагнер, з'яўляюцца уже легальнымі цэлямі. На жаль, на гэтай цэлі можа быць нанесены удар. І гэта было сказана словамі таксама міністра ўнутраных спраў Польшы і Літвы. Яны павінны гэта зразумець. Толькі паспрабуйце. І будзе адказ. Бо мы заўсёды чамусьці рэагуем пасля, а не перад. Ну, вось, уласна, рэагаваць трэба тут і цяпер адразу. Тая дапамога, якую цяпер усе талакой збіраем для палітвязняў, гэта, магчыма, таксама трошкі запознены крок, але вельмі важны і вельмі салідарны. Некалькі словаў ад палку Каліноўскага пра салідарнасць у гэтым марафоне таксама. Давайце ўжо цяпер паслухаем, а потым вернемся да размовы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Полк Каліноўскага вітаю ўсіх, хто далучыўся да ўсебеларускага марафону «Нам не ўсё адно». Як вы ўсе ведаеце, мы змагаемся на вайне ва ўкраіне для вызвалення роднай Беларусі ад дыктатуры. Ад дыктатуры, якая толькі ў 2020 годзе прапусціла праз катаванні 30 000 нас, беларусаў. Мы змагаемся для вызвалення ад дыктатуры, якая трымае за кратамі людзей толькі за іх палітычных поглядаў. Па стане на 27 ліпеня ў Беларусі прызнаны палітычнымі зняволенымі 1481 чалавек. Але мы ўпэўненыя, што такіх людзей значна больш.
Адна з нашых мэтаў – гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, якія знаходзяцца ў заложніках рэжыма. Мы б'емся на поле бою, а тыя, хто зараз не са зброю ў руках, як нам здаецца, мусяць падтрымаць саміх пазняволеных і іх сем'і. Так што далучайцеся да марафону. Падтрымлівайся тых, хто сам не можа змагацца. Жыве Беларусь! Гэта онлайн-марафон салідарнасці «Нам не ўсё адно». Мы салідарныя з палітвязнямі, і беларусы талакою збіраюць грошы. Тым больш, што цяпер гэта зрабіць вельмі проста, бо ёсць адзіны рахунак, які можна знайсці на старонцы solidarność.com. Альбо таксама можна скарыстацца QR-кодам, які вы бачыце на вашых экранах і маніторах. Навядзіце сваю прыладу, свой дэвайс, проста зрабіце некалькі простых рухаў, і вы ўжо дапамаглі палітвязню альбо блізкім гэтага чалавека. Бо за кожным прозвішчам хаваюцца вялікія драмы і вялікія трагедыі. Спадар Павел, што б вы сказалі беларусам, якія цяпер глядзяць нас? Я думаю, што мы ў 2020 годзе паказалі, што мы народ, нацыя, якая сапраўды салідарызуецца у цяжкія моманты. Ніколі не забудуся падтрымку для купалаўскага тэатра, для купалаўцаў. Колькі людзей сабралася ў тыя крытычныя дні для нашага тэатра, калі артысты вырашылі падтрымаць пратэст, выступіць супраць гвалту, перадусім выступіць супраць гвалту. Колькі людзей гатова было дапамагчы купалаўцам, колькі людзей дапамагала тым, хто быў збіты, хто быў ужо за кратамі, той, хто выходзіў з Акрэсціна, Жодзіна. Я думаю, што у кожнага з нас былі слёзы на вачах, калі мы бачылі, калі людзі прыязджалі з кветкамі на тое месца, дзе быў забіты Тарайкоўскі, дзе быў забіты Бандарэнка. Мы паказалі, што мы салідарная нацыя. Так, рэжыму вельмі важна, яму вельмі залежыць, каб мы пра гэта забыліся. Каб мы забыліся, што мы беларусы, беларусачка, толькі мы можам дапамагчы адзін аднаму і нашай агульнай справе. Так вось праз такую акцыю разам, калі мы збіраем сродкі на палітвязняў, тых, хто церпіць таксама за нас сёння, мы павінны зразумець, што яны жа церпяць за нас. Мы можам аднавіць вось гэтую салідарнасць. Праявіць, не аднавіць, яна існуе, яна ўнутры. Проста вось тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі важна. Бо праз талаку, праз салідарнасць мы зможам зрынуць гэты жудасны рэжым у нашай краіне, у Беларусі. Іншага не дано. Вы кажаце пра тое, што хочуць, каб мы забыліся. З іншага боку, мы ведаем пра тое, што ёсць беларусы, якія могуць абсалютна не ведаць пра тое, што існуюць нейкія палітвязні. З іншага боку, мы бачым, што мы ўжо падбіраемся пад 190 000 еўра ахвяраванняў. То як ужо нават перайшлі, мне падказваюць, 190 000 еўра. То вось у мяне пытанне, ці могуць быць сярод тых, хто ахвяруе, людзі рэжыму? То бок яны з аднаго боку робяць злачынствы, а з іншага боку разумеюць і такім чынам спрабуюць адкупіцца. Як думаеце? Ну, можа, гэта перадусім сумленне выбар, не той, што адкупіцца, бо наўрад ці хтосьці даведаецца, што ён менавіта зрабіў гэта. Але для сябе. Для сябе гэта сумленне, оно ж працуе. Ёсць людзі, якія ў сістэме працуюць. Канешне, я не хачу тут нікога абельваць, але ёсць якія людзі сумленныя альбо не здзейснілі нейкіх злачынстваў, яны працягваюць працаваць у інтарэсах дзяржавы, але не разумеюць сваю памылку, што сёння ўся праца гэта не ў інтарэсах дзяржавы, гэта супраць дзяржавы, гэта супраць нацыі, супраць народу, супраць беларусаў. Але ўнутры, неяк так прасіць прабачэння перад самім сабой, можа, хто веруючы чалавек таксама будзе пералічваць гэтыя сродкі. Усе пытанні апошнія паказвалі сацыолагаў, што тэматыка палітвязняў можа не настолькі цікавіла беларускае грамадства. Я думаю, што это таксама мне балела ў сэрцы, бо тысячы людзей церпяць, бо мы называем лічбу 1500, а ж ведаем, што іх жа тысячы. Вось недавно я размаўляў з адным з палітвязняў, які выйшаў, ён казаў, сидзелі разам у СІЗО 24 асобы. Ніхто з нас не быў прызнаны на той момант палітвязнем. А прывялі нам толькі аднаго, але ўсе былі палітычныя, прывялі нам толькі аднаго бамжа. Мы яго адмылі, вычысцілі, аказалася, што і ён сядзіць за палітыку. Разумеем мы, колькі ўвогуле за палітычныя справы зараз у турмах беларускіх людзей. І я думаю, што нам важна пашыраць гэтую інфармацыю, пашыраць веды, і гэты марафон гэтаму спрыяе. І гэта вельмі важна. Дзякую за гэтую размову, дзякую. Я запрашаю на Інстаграм, і калі ласка, вы непасрэдна пералічваеце на акцыю сродкі, але атрымлівайце пазней 1 злотаў.
Калі ласка, запрашаю. Калі ласка, дзікае паляванне караля Стаха, ну і таксама мяч вельмі Динамо Киев. важны. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, лідар НАУ у нас спадарства у студыі. Мы заклікаем, канешне ж, дапамагаць, далучацца да гэтага марафону. Зрабіць гэта вельмі проста. Спадарства, бачыце ўсё на вашых экранах. Калі паглядзець на статыстыку, то прыблізна 500 еўра на хвіліну ідзе такі збор. Давайце не спыняцца. І таксама нагадваем, што калі вы глядзіце нас з Беларусі і небяспечна вам зрабіць ахвяраванне з карткі беларускай, то вы таксама можаце паўдзельнічаць у нашым онлайн-марафоне. Дастаткова проста распавесці пра тое, што онлайн-марафон салідарнасці з палітвязнямі цяпер цягнецца. І калі больш людзей пра гэта даведаюцца і больш далучацца, мы зможам сабраць большую суму. А гэта было б цудоўна. Заклікам дапамагаць палітвязням звярнуўся да беларусаў паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Ён адзначыў, што зняволеныя на сёння самыя мужныя, унутрана свабодныя людзі ў нашай несвабоднай краіне. Ды прысвяціў ім верш Александру Фядоту і многім яшчэ. Дорогие сябры, я, Андрей Хаданович, вітаю вас на аб'яднаным марафоне дапамогі палітвязням. На марафоне, які прыдумалі офіс Светланы Тихановскай і аб'яднаны пераходны камітэт. Вітаю і прапаную долучацца вам, бо палітвязні на сёння у Беларусі, безумоўна, самыя мужныя і самыя унутрана свабодныя людзі ў нашай вельмі і вельмі несвабоднай краіне. Я прачытаю верш пра аднаго з іх, але і пра іншых. Таму называецца ён Александру Федуту і многім яшчэ. Я хацеў бы спаткацца з вами на волі у ціхі вечар, яшчэ да калядаў. З парку горкага пекла не шчэрыцца болей 3/9 кола агляду. Новым імем віталі б знаёмую плошчу на шляху да знаёмага бара. Вашым жартам і смеху наперад зайздрошчу, бо усміхацца зноў будзе да твару. За сталом бы прасветленым сейбетам шчодра сыпалі мудрасць і веліч. Анекдот заплетаўся ў эсэй бы там цар Царэвіч, пароль Караткевіч. А на плошчы, падобнай да плошчы свабоды, новым вершам, падобным да верша, праспявалі б усё, чаго праглі заўсёды, што яшчэ праспяваем. Цяпер жа лістапад замятае паштовыя скрыні, ліст заблытаўся ў павуціне, дождж на вейках, над скронямі леташні іней. Я пішу затрыманай краіне. Сябры, калі ласка, долучайцеся да марафону дапамогі, падтрымлівайце вязняў іх сем'і, рабіце данаты і запрашайце долучацца вашых сяброў. Жыве Беларусь! Мы ж спадарства зараз паглядзелі, што ўжо 6 гадзінаў марафон у наўпроставым эфіры. Гэта азначае, што мы знаходзімся з вамі ў палове гэтага збору для палітвязняў і таксама іх блізкіх. І ў гэтай палове мы ўжо маем больш за 190 000 еўра сабраных ахвяраванняў пры першай мэце, якую ставілі ў 200 000 еўра. Марафон яшчэ будзе працягвацца ў жывым эфіры 6 гадзінаў, але збор працягнецца, што вельмі важна, да заўтрашняга вечара. Ну і мы працягваем наш сённяшні ўдзел у гэтым марафоне спыніць бессэнсоўныя рэпрэсіі. Да гэтых заклікаў міжнароднай супольнасці служкі Лукашэнкі застаюцца глухімі. Ігнараванне абавязкаў Беларусі, звязаных з міжнародным правам, сталася нормай. Адным з доказаў таго, што ўлады грэбуюць жыццём і правамі людзей, сталася смерць палітвязня Мікалая Клімовіча, які адкрыта казаў, што праз стан здароўя не вытрымае і месяца зняволення.
Памёр праз 2 тыдні пасля пераводу ў калонію. Пра смерць палітычнага вязня Мікалая Клімовіча ў калоніі Віцьба паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Актывісту з Пінску і блогеру быў 61 год. Никакой информации по телефону по осужденным мы не передаем никому. Родственники могут узнать при обращении. У палітычным жыцці краіны Мікалай Клімовіч браў актыўны ўдзел з 1994 года, калі стаў сябрам партыі БНФ. Быў удзельнікам шэрагу праваабарончых і палітычных ініцыятываў. Клімовіч уваходзіў у ініцыятыўную групу для стварэння арганізацыі «Прававая дапамога насельніцтву», а ў 2009 ён пачаў весці блог на платформе «Жывы журнал» пад псеўданімам Мікалай Верасень. Гэта быў сапраўды патрыёт Беларусі і вялікі патрыёт таксама Пінску, бо ён шмат там займаўся всякімі актыўнасцямі, звязанымі там з краязнаўчымі рэчамі, пісаў пра Пінск. Так што гэта быў сціплы чалавек, такі незаўважны, можна сказаць, але сапраўды патрыёт свайго гораду і Беларусі. У ліпені 2020 года мужчыну прымусова змясцілі ў псіхіятрычны дыспансер. Адтуль выпусцілі толькі пасля прэзідэнцкіх выбараў. У справе аб масавых пратэстах у Пінску Клімовіча выклікалі на допыт у пракуратуру. Летась у траўні Мікалай Клімовіч перанёс інсульт. У снежні за антываенныя допісы ў сацыяльных сетках мужчыну затрымаў губазік. Сілавікі не звярнулі ўвагі на стан здароўя Клімовіча і змясцілі яго ў ізалятар. Адтуль мужчыну на наступны дзень забрала хуткая. У выніку супраць Мікалая Клімовіча распачалі 2 справы. Адміністратыўную за лайк пад карыкатураю на Пуціна і крымінальную. Таксама за лайк пад карыкатураю, але ўжо на Лукашэнку. Да суда ён быў на волі. Любое турэмнае зняволенне для мяне – гэта смерць. Бо я мушу быць пад сталым наглядам доктара, прымаць вялікую колькасць моцных лекаў. Я магу не вытрымаць нават месяца. 2 справы разглядаў пінскі гэтак званы суддзя Андрэй Бычыла. 28 лютага, не зважаючы на стан здароўя Мікалая Клімовіча, ён пакараў палітвязня годам калоніі. Мужчыну арыштавалі адразу пасля агучвання прысуду. У зняволенні Мікалай Клімовіч пражыў усяго 2 месяцы. Одно то, что он уже был госпитализирован при задержании, дает основание понимать состояние его здоровья, то, конечно, это не просто такое нарушение, это еще одно обстоятельство, которое заставляет говорить о совершении преступлений против инакомыслящих и участников протеста. Трагедыя Мікалая Клімовіча не першы выпадак заўчаснай смерці палітвязня за апошнія некалькі гадоў. У кастрычніку 2021 года, захварэўшы на акрэсціна на ковід, памерла 57-гадовая Алена Амеліна. Летась 5 студзеня скончыў жыццё самагубствам Дмітрый Дудойць, які адбываў у Магілёве 2 гады гэтак званай хіміі. Але найгучнейшым выпадкам стала смерць 21 траўня 2021 года актывіста Вітольда Ашурка у шклоўскай калоніі нумар 17. Дэталі трагедыі невядомыя дагэтуль. Улады заяўляюць, што у асуджанага на 5 гадоў мужчыны раптоўна спынілася сэрца. Родныя вязня сумняюцца ў гэтай версіі. На відэа, якое паказалі сілавікі, Ашурак выглядаў знясіленым. Калі родным аддалі цела палітвязня, ягоная галава была практычна цалкам забінтаваная. Физическое насилие – это точно не исключение. Об этом говорят очень многие освободившиеся и еще отбывающие наказание политзаключенные. У нас нет на сегодняшний день конкретных сведений о том, применялись ли такие методы к погибшему, но как факт это фиксируется. До 21 траўня, дня смерці Вітольда Ашурка, беларускія праваабаронцы прымеркавалі дзень беларускага палітвязня. Ягор Кірылаў, Белсад. Усе мы разам у гэтым марафоне купалаўцы тэатру купалаўскага заклікаюць далучыцца да марафону і падтрымліваць палітвязняў. Офіс Святланы Ціхановскай і аб'яднаны пераходны кабінет прапанавалі ідэю агульнанацыянальнага марафону дапамогі палітвязням. Ён плануецца на суботу 29 ліпеня. У гэты дзень шэраг незалежных медыя, сярод якіх Белсад, Наша Ніва, Зеркала ды шмат іншых, цягам 12 гадзінаў будуць весці эфір у падтрымку палітзняволеных. Мы просім вас праявіць салідарнасць, як гэта ўмеюць беларусы, і падтрымаць нашых палітзняволеных матэрыяльна.
Далучайцеся да гэтай акцыі, гэта вельмі важна. Шесть гадзінаў мінула нашага онлайн-марафону, то бок палова ад 12, і мы ўжо сабралі амаль 195 тысячаў еўра. Набліжаемся да той першай мэты. Шмат гэта ці ўсё ж такі не так шмат? Блогер былы палітзняволены Александр Кабанов у нас у студыі. Вітаем, спадару Александр. Як вы ацэньваеце гэтую суму? Ну, для кого-то она звучит, конечно, как, и для меня в том числе, это сумасшедшие деньги, но если понимать, сколько надо вообще денег и сколько семей нуждается в поддержке, это очень мало. Калі мы не разумеем, патлумачце. Смотрите, будет распределяться сумма, насколько я знаю, следующим образом. На семью в среднем около 300 евро. Если поделить 200 тысяч, если соберется там 210, поделить на, то получается на 300 евро, получается 700 семей. Семьи, которые нуждаются в поддержке, их гораздо-гораздо больше. И 300 евро, ну, надо понимать, что это проблему. Не решают проблему никак. То есть этим надо заниматься постоянно. Але ці не значыць гэта, што людзі, якія не могуць ахвяраваць вялікую суму, яны скажуць, ну, калі мои 5 евро нічога не вырашаюць, то, можа, і не варта? Нет, конечно же, ну, смотрите, во-первых, это же не просто сбор денег, да, это не просто акция солидарности, это соучастие во всем этом. То есть человек, который вложит даже 1, там, 2 евро, 3 евро, он должен понимать, что эти деньги поддержат очень сильно нуждающихся людей. То есть это не просто кому-то там поступят и положат в кошелек, и они будут лежать. Это люди смогут купить либо передачу, там, отправить в колонию. То есть тот же Тихановский, ему там, ну, ему, конечно, нет, ему там, насколько я знаю, все перекрыто, да, но кому-то из менее публичных персон, менее известных, придут там кусочек сыра, пачка чая, там, ну, все что угодно, и этот человек покупает эти вещи. Плюс у многих политзаключенных в семьях проблемы, увольняют с работы, да, вот, проблема с трудоустройством. То же самое, то есть человек там себя, ну, ущемляет во всем практически, потому что, ну, естественно, что когда сидит родственник в тюрьме, все уходит туда, все туда уходит. Калі мы говорим про тое, каб сабраць перадачу, то якія гэта кошты? В среднем это 300-350 евро. В среднем. Передача 50 килограмм. Она разрешена, все зависит от условий режима. То есть общий режим это раз в 3 месяца. Значит, ну, получается, что продукты, допустим, туда же не вышлешь. Ну, вот можно каши там собрать, допустим, да, там чай, кофе. Ну, у кого меньше денег, тут делает это. Ну, хочется и мяса, и рыбы, и сыра, и кофе. Вот, 50 килограмм всего этого купить с нашими ценами белорусскими, ну, это все впритык. А паслугі адваката. Адвакат жа патрэбны не толькі падчас суду, але і пазней? Вот с адвокатами это очень большой вопрос, на самом деле. Я думаю, что его надо все-таки поднимать как-то будет. Ну, я объясню. Дело в том, что, во-первых, адвокат не всегда может попасть в колонию. Это раз. Второе, адвокат максимум, что может сделать, это принести новости. Либо тебе в колонию, либо от тебя, твоим родным, то, что ты не можешь написать. То есть, по большому счету, когда ты находишься в тюрьме или в колонии, адвокат – это человек, который, ну, почтальон. То бок, па сутнасці, прыносіць нейкую інфармацыю. І вось у гэтай сітуацыі, калі мы бачым, што людзі знаходзяцца ў абсалютнай ізаляцыі, бо гэта так, таксама ёсць праблемы з перадачамі, то тут гаворка ідзе таксама пра падтрыманне сем'яў, якія ўсё ж такі часта застаюцца бацька ў турме, а маці з дзецьмі знаходзіцца без сродкаў да існавання ў такой сітуацыі. Без кармільца. Ці тут гэтыя сродкі істотныя? Нет, так как раз речь идет, вот эта сумма собирается, она будет, я думаю, что абсолютно, ну, абсолютно в процентном соотношении будет передана как раз родственникам. Именно родственникам. Они уже сами определят. Если есть возможность собрать передачу, либо перечислить на счет в колонии, чтобы человек мог отовариться, они уже сами это решат. Но им нужна сейчас в первую очередь поддержка. Я могу сказать, что психологически очень важно человеку, который находится в заключении, очень важно знать, что его родственников поддерживают. Для него это, ну, морально очень серьезный стимул. Зрэшты, спадарства, выбачаюся, спадарства, бачым цяпер, што мы набліжаемся да гэтай першай мэты. 197 тысячаў еўра амаль сабраныя, 3000 застаецца нам да 200 тысячаў. Давайте паднаціснем усе разам і задонатім хто колькі можа, каб гэтыя 200 тысяч, гэта такі
нейкі псіхалагічны нават рубеж перайсці, перакрочыць, бо гэткую мэту першапачаткова ставілі арганізатары. Бачна, што яна будзе здабытая, але можна зрабіць гэта крышку хутчэй. Так, і мы заклікаем яшчэ раз пільнаваць сваю бяспеку, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі. Дыяспара, мы вас заклікаем паднаціснуць, каб сапраўды як мага хутчэй дайсці да першай мэты, якую ставілі арганізатары 200 000. Безумоўна, спадар Александр, 200 000 будзе, гэта ўжо відавочна з тым тэмпам, які ёсць, бо яшчэ фактычна палова марафону перад намі, але ці будуць тыя 500 000, пра якія Святлана Ціханаўская сёння раніцай заявіла, што было б няблага. Ну, было бы, конечно, неблаго, я ж не знаю, но смотрите, вы обратились вот к диаспоре, к белорусам, давайте еще к бизнесменам обратимся. Тут много бизнесменов белорусских, которые айтишников и других, которые помощь оказывали до этого, и сейчас, я надеюсь, что тоже окажут. Вы так само можете звернуться? Дело в том, что с некоторыми людьми я на связи, и они помогают. Они помогают, это не публично, ничего, то есть, ну, эту работу не надо показывать там и так далее, но они этим занимаются. Былі сёння такія данаты, якія асабліва ўражвалі, калі выскоквала на экран 1000 еўра, напрыклад, 500 еўра. Гэта ўсё ж такі бачна вельмі істотны і свядомы выбар. Канешне, нават 5-1 еўра, гэта тое, што безумоўна важна. Чалавек не пойдзе папіць каву дзесьці ў кнайпе, заданаціць гэтыя 5 еўра, а гэта камусьці дапаможа. І яшчэ ёсць цікавы данат 2334, так? То бок, нават калі беларусы праяўляюць салідарнасць, то яны яшчэ і так трошачкі падтруньваюць. А я нагадваў пра 342. Смотрите, на самом деле, если такие акции будут проходить раз в месяц хотя бы раз в месяц, да, и пускай люди, там, пускай не будет этих сумм 1000, там, 500, а пускай люди будут там 5-3, но как можно больше людей будет в это все вовлечено, на самом деле мы серьезно поможем людям, которые сейчас находятся в стране. Так, мы кажам пра тое, што гэта не спринт, гэта марафон, і мы мусім пастаянна пра гэта дбаць. Да. Бо атрымліваецца, што для многіх, ну добра, дзень мы парабілі, папрацавалі, а потым все разышліся па хатах, але людзі ўсё ж такі застаюцца за кратамі, і ў гэтыя хвіліны і заўтра будуць там заставацца таксама, на жаль. Да. Ёсць яшчэ меркаванне палітвязня, якія выходзяць пасля кратаў, пасля свайго зняволення, яны кажуць пра тое, што былых палітвязняў не бывае. Гэта так? Вы сапраўды таксама думаете? Я не знаю, ну, это, ну, у каждого свой досвид, да, и каждый свое мировосприятие и ощущения. Я не знаю, как у меня это все проскочило, но мне иногда ощущение, что я не сидел в тюрьме. То есть это было уже, как только я вышел, буквально час-другой, и мне казалось, что это какой-то сон был, который вот мне приснился. Все, я не воспринимаю это так вот критично как-то. Надо двигаться вперед. То есть вы не згадваеце тое, што адбылося с вами? Со мной, как бы, ну да, наверное, был готов, не знаю. Вот. Но многие люди, естественно, для них это, ну, шокирующий и очень сложный опыт. На жаль, і ў гэтай сітуацыі вельмі патрэбная дапамога, пагэтаму да яе менавіта мы заклікаем спадарства. Дзякуй, што завіталі да нас. Былы палітвязень Александр Кабанаў у нас у студыі. Мы ж працуем, мы спадарства збіраем. Памятайце, што ёсць галоўная мэта, гэта данаты ў гэтым марафоне дзеля таго, каб сабраць як мага большую суму для палітвязняў і падтрымання іх. Так, у нашым онлайн-марафоне удзельнічае вельмі шмат арганізацый, якія займаюцца акурат падтрыманнем палітычных вязняў і іхных сем'яў, але ўсе падкрэсліваюць, што грошы, якія будуць сабраныя сёння, яны пойдуць не на дзейнасць гэтых арганізацый, а менавіта на дапамогу сем'ям палітвязняў і самім палітвязням. Варта падкрэсліць, што трансляцыя ідзе адначасова на 21 YouTube-канале, таксама ў самых розных сацыяльных сетках. Гэта дапамагае распаўсюджваць інфармацыю і збіраць рэальную дапамогу ад розных людзей. Давайце паслухаем зварот спявачкі Веранікі Кругловай. Беларускія палітвязні не забытыя, і нам не ўсё адно. Паважанае спадарства, запрашаю вас далучыцца да вялікага онлайн-марафону салідарнасці з палітвязнямі.
У гэтую суботу, 29 ліпеня, незалежныя медыа аб'яднаюцца ў 12-гадзінным эфіры. Трансляцыя будзе весціся адначасова на шматлікіх незалежных YouTube-пляцоўках з 10 ранку да 10 вечара. Далучайцеся. Жыве Беларусь! Марафону, у якім 200 тысячаў аказалася не такой міфічнай і немагчымай лічбай. 200 тысячаў еўраў ёсць у гэтую секунду. А ў студыі з'явілася пісьменніца Святлана Курс. Вітаем, Святлана. 200 тысячаў на вашым уваходзе. Супер. Куплю латарею сёння, можа, і мне пашанцуе. Ці чакалі вы, што 200 тысячаў будзе сабрана за палову нашага марафона? Конечно, чакала, тому што беларуская салідарнасць вялікая штука, і нам гэтыя грошы патрэбны не менш, чым палітвязням, каб паказаць, што мы з імі салідарныя, і каб трошкі зменшыць пачуццё віны, што мы на свабодзе, а яны гніюць у канцлягерах. Таму гэта было важна. Я думала, што людзі дадуць грошы. Ёсць у нас яшчэ наступная мэта – 500 тысяч еўра, пра которую кажа Святлана Ціханаўская. Возьмем? Буду трымаць пальцы крыжыкам і колькі магу таксама накірую, а раптам я буду менавіта ўжо закрываць гэтыя 500 тысяч. Можа, атрымаецца быць таксама тым шчаслівым чалавекам, так, на ўваходзе якога ў нашу студыю з'явіліся 200 тысячаў. Спадарня Святлана, браць справу ў свае рукі – гэта пра беларусаў ці не? Пра беларусаў. Вы ж бачыце, які ціск аказваецца, які страшны ціск, яны вырашылі прыйсці да кожнага. А тым не менш, ні дух наш не падае, хаця людзей плачуць, хаця ім вельмі цяжка. Людзей калечаць літаральна, забіраюць здароўе, забіраюць сем'і, забіраюць бацькаўшчыну, а людзі стаяць і будуць стаяць. Таму што гэта не першая ўжо такая гісторыя. Наша гісторыя рухаецца па коле, і пакуль мы будзем жыць пры расійскай імперыі, яна будзе рухацца па коле. Нам трэба многа сілы. Вітаўтас Ласбергіс, першы кіраўнік незалежнай Літвы, кажа пра тое, што беларусаў насамрэч палітвязняў 9 мільёнаў. Вы згодныя? Так, мы ўсе. Мы ўсе, нават я бацькі. Таму што і я бацькам бы жылося б нашмат лепей у свабоднай спакойнай краіне. Яны мараць, многія з іх мараць пра стабілізацыю кар'еру, каб іх ніхто не чапаў. Але ў дыктатуры рана ці позна зачэпяць кожнага. Я думаю, 9 мільёнаў будзе добрая лічба. Дапамога ідзе перадусім з-за межа, бо ўнутры Беларусі гэта рабіць небяспечна, пра што мы ўвесь час папярэджваем. Ці гэта азначае, што беларусы, якія з'ехалі, такіх таксама сотні тысячаў, гэта тыя асобы, якія з аднаго боку зараз падтрымліваюць адной рукой гэты марафон, але з другога боку гэта асобы, якія таксама ахвяры і закладнікі гэтага ўсяго. Канешне, як сказала адна дзяўчына ў Фейсбуку, я вельмі люблю гарод сваёй маці і сваю маці, але я баюся, што я не ўбачу ні таго, ні другога. Канешне, мы закладнікі. Мы маем старых бацькоў, магчыма, мы іх ніколі не ўбачым. Но я не буду такая песімістычная, але аднак такая ж небяспека ёсць, такія выпадкі ўжо здараліся. Так, мы ахвяры. Нашы беларусы атрымліваюцца мы падзеленыя. Частка ў Беларусі, частка выехала, частка на волі, частка за кратамі, частка за рэжым, частка супраць. Як з гэтым усім можна існаваць? Не ведаю, я ніякай падзеленасці не адчуваю. Я вельмі захапляюся беларусамі, якія засталіся ў Беларусі, вельмі захапляюся нашымі прыўкраснымі, нязломнымі палітвязнямі і нават зломленымі таксама захапляюся, бо не зламацца ў такіх умовах. Я б зламалася 1000 разоў. Я не адчуваю гэтай раздзеленасці і не разумею гэтых спрэчак. Так, ёсць такія, якіх лёс узяў за шкірку і вынес у шчаслівыя вольныя краіны. Такія людзі павінны быць удзячныя лёсу і маліцца за тое, што яны на свабодзе і жывуць добра, і дапамагаць сваёй бацькаўшчыне. Ніхто з нас не вінаваты. Гэта не мы кавадла, гэта яны кавадла. Мы проста пад яго патрапілі, і адны, як пырскі, паляцелі сабе на захад, другія апынуліся ў турме, трэціх увогуле Бог забраў і смерць забрала. Ну што ж цяпер зрабіць? Мы ўсё роўна звёны аднаго ланцуга, імя якому беларускі народ, вечны беларускі народ. Калі я гляджу на фотаздымкі палітвязняў, гэта вельмі светлыя. Відаць, што гэта разумныя людзі. Вы, як пісьменніца, які б вобраз палітвязня намалявалі? Ірына Люшына. Чалавек шляхетны, высокай дабрыні, высокай інтэлігентнасці, высокага розуму, які хутка вучыўся, які любіў усё навакольнае, сваіх звяроў, сваіх людзей, сваіх падначаленых, сваю сям'ю. Усё на свеце яна любіла, і яна была вельмі разумная на свабодзе. Я не ведаю, што яны з ёй там зараз зробяць. Але вось для мяне гэта вобраз Ірына Люшына. Ну і, канешне, нязломны Алесь Пушкін, які
з жыцця і смерці зрабіў перформанс высокай якасці, і які, я ўпэўнена, будзе натхняць многія пакаленні беларусаў на такую ж самую нязломнасць. Пра Алеся Пушкіна мы з вами размаўлялі ў вялікім інтэрв'ю для нашай праграмы, для праграмы «Тыдзень» на Белсаце. І вы гаварылі, што у вас былі вельмі асаблівыя такія стасункі з Пунктырныя. Бо вы маглі размаўляць на самыя розныя тэмы, пры гэтым не бачыцца гадамі, але гэта нічога не азначала. Не, ўсё роўна, як мы ўчора перасталі бачыцца. Ён мяне нават дастаткова жорстка мог падкалоць, як і я яго. Вось сумую, безумоўна, па ім. І вельмі ганаруся, што такі быў, што такі мастак нарадзіўся ў нашым паняволеным, 239 гадоў паняволеным народзе нараджаюцца такія моцныя людзі, як Алесь Пушкін, як нябожчык Вітольд, як яшчэ жывыя людзі, якія, спадзяюся, выйдуць з не зусім падламаным здароўем. Я штодня малюся асабіста за Міколу Статкевіча, яго вельмі люблю. Гэта той самы вечны беларускі народ. Так, безумоўна. Вы ж бачыце, чаму яны абвясцілі лозунг «Жыве Беларусь» экстрэмісцкім, таму што яны не хочуць, каб Беларусь жыла. Яны хочуць, каб Беларусь была часткай расійскага свету, і ўсё для гэтага робяць. Ніякай Беларусь жыла ім не патрэбна. А нам якраз вельмі моцна патрэбна. І ведаеце што? Вось я нядаўна даведалася на экскурсіі з такім адным нашым беларускім хлопцам класным. Мы хадзілі на магілы паўстанцаў, тут у Павонскі. І ён распавёў, што яны зрабілі з Серакоўскім. Серакоўскі быў нязломным чалавекам, і за гэта яны яго білі так, што ён не мог толкам ісці. У яго ўсё было паламана, у яго косці з-пад скуры былі видны, таму што у яго былі незажываючыя гнілыя раны, а гэта быў малады чалавек, 36, здаецца, гадоў. Ён толькі ажаніўся на сваёй каханай Апалоніі. Нават пярсцёнак жа ў яго на пальцы быў Зыгмунд Апалонія. І кат, калі вёў яго на шыбеніцу, ён яму яшчэ некалькі ўдараў далажыў. Мы павінны разумець, што гэтая гісторыя вечная, пакуль існуе вось такая сітуацыя. Ім павінны быць моцнымі, і гэта можа атрымацца. З беларусаў здзекуюцца ўлады не першае стагоддзя, але мы працягваем існаваць. Ці гэта сведчыць пра тое, што беларусы не знішчальныя? Да, я так упэўненая ў гэтым, што мы не знішчальныя. Раней я была досыць скептычная, але Андрэй Дынько мне сказаў: вось пабачыш, што будзе. Што ты нават здзівішся. І ў 2020 годзе я такі вельмі моцна здзівілася, і пасля гэтага я сапраўды вярнулася да павагі і да пашаны да свайго народу, перастала яго крытыкаваць па дробных прычынах, перастала ўдзельнічаць у гэтак званых, прабачце за выраз, срачах і гэтак далей. Я лічу, што гэта не канструктыўна. І гэтыя ўсе спрэчкі ідуць ад таго, што некаторыя людзі дурні, а некаторыя людзі ворагі. Але і дурні і ворагі гэта справа, якую можна вырашыць. Патрыня Святлана, у вашай творчасці вы таксама кранаецесь магіі, такой міфалогіі таго, што спакон веку беларуская. І гэта хіба таксама штосьці такое, што мы расцярушаныя беларусы па свету, як нейкая такая жывая вада, якая ў пэўным моманце з кропляў збярэцца ў нейкую пасудзіну. І будзе вельмі радасная вада. Я мінулы вечар правяла з вельмі блізкімі файнымі маімі сябрамі, і вось было вельмі шмат смешнага. Напрыклад, спадарыня распавядала, як сусед набраў больш за яе грыбоў, і яна так з душы яе вырваўся праклён, каб табе рукі адсохлі. І на гоце ў той жа момант я зразумела, што гэта не я. Это ўва мне вось гэтая беларуская крывотлівасць, зайздрослівасць і праклёны, оно вот так вот і выскачыла з мяне ўсё. З нас это ўсё выскоквае. Мы беларусы і нікім іншым быць не можам. А калі стараемся быць кімсьці іншым, гэта, мне здаецца, прытармозіць нашу крэатыўнасць і нашу прагу да жыцця. Чалавек усё перажывае словам. Калі яму дрэнна, ён хоча пагаварыць з блізкімі. Калі яму радасна, ён хоча падзяліцца, ён бяжыць падзяліцца. І вы, як чалавек слова, я маю на ўвазе пісьменніца, як бы вы звярнуліся да беларусаў, да тых, хто за кратамі, да тых, хто выехаў, да тых, хто жыве сваім звычайным жыццём? Я сябе не адчуваю ў праве, таму што я жыву прыўкрасным жыццём. Нягледзячы на тое, што мне вельмі цяжка за Беларусь і за Ўкраіну, і гора раздзірае мне сэрца, я не бачу сваёй укаханай сям'і і свайго любімага сабаку. Я ўсё ж такі занадта шчаслівая, каб кагосьці вучыць і да чагосьці заклікаць. Але я магу даць ключ, да якога я дакапалася нядаўна сама. Я раптам зразумела, што сапраўдны хрысціянін, ён заўсёды радасны, таму што ён ведае таямніцу радасную, якая чакае яго за рагом. Я такая сабе хрысціянка, не хаджу ў храм, але я веру
у Езуса Христа і у вечнае адраджэнне. І ключавое слово тут адраджэнне і радасць. Мне здаецца, што трэба з радасцю ўсё рабіць. А што тычыцца даваць ці не даваць грошы на палітвязняў. Некаторых штурхае да гэтага пачуццё віны і стыду. Ой, я нічога не зрабіў, ой, я мала зрабіў. Не з гэтым пачуццём трэба даваць. Трэба даваць з радасцю, што гэтыя грошы пойдуць добраму чалавеку. І ўзровень дабра ў свеце, радасць у свеце і надзею ў свеце падвысіцца на 10 еўра, а гэта ўжо нямала. Такія словы. На дадзены момант на 203 тысячы еўраў падвысіўся гэты ўзровень беларускага дабра, бо беларусы з усяго свету ахвяруюць, і тут, канешне ж, кожная сума з'яўляецца важнай. Кожная. Нема вялікіх і малых. Дзякуй за гэтую размову. Святлана Курс, пісьменніца ў нас спадарства ў студыі, як кажа, не заклікае, але мы заклікаем вас ўсё ж такі больш актыўнымі быць у нашым марафоне. І калі гэта магчыма, данаціць, тым больш, што рабіць гэта вельмі проста. Проста і важна. А чаму важна дапамагаць палітвязням? Пра гэта мы запыталіся палітыка, лідара руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка. Давайте паслухаем. Усялякае мерапрыемства, якое прыцягвае увагу да праблемы палітзняволеных у Беларусі, яно карыснае, яно павінна быць, яно павінна быць падтрымана. Таму што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта геноцид нацыі. Людзі, якія сядзяць у турмах, яны не ёсць палітзняволеныя, гэта палонныя. Яны ўзятыя палон, таму што яны асуджаны не па закону, яны асуджаны толькі за тое, што яны беларусы, што яны патрыёты, што яны супраць гэтага рэжыму. І акупацыйны рэжым Лукашэнкі зараз праводзіць палітыку вынішчэння беларускай нацыі і яе лепшых прадстаўнікоў праз турму. Людзей не расстрэльваюць, як у 1937 годзе, але іх саджаюць у турму, там катаюць, даводзяць да забойства, даводзяць да страты здароўя. Нават калі выпускаюць з турмы, яны потым паміраюць. Дзесяткі чалавек ужо памерлі, мне гэта вядома. Акрамя таго, некалькі чалавек былі проста забітыя ў турме. Ашурак, Клімовіч, апошні наш вядомы мастак Алесь Пушкін. І таму гэта трэба разумець, што адбываецца ў Беларусі. Трэба прыцягваць увагу міжнароднай супольнасці. Трэба дапамагаць усім арганізацыям, якія хочуць падтрымаць сем'і палітзняволеных. І трэба разумець, што гэты рэжым палітзняволеных не выпусціць, пакуль ён будзе існаваць. Таму трэба змагацца за знішчэнне, за ліквідацыю гэтага рэжыма. Трэба звяртацца да міжнароднай супольнасці, да ўсіх беларусаў, якія павінны гэта ведаць, разумець і змагацца. Я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта пачуюць. Трэба гуртаваць свой дух і чакаць моменту, калі гэты подвы рэжым, які знішчае нас, будзе знішчаны. І мы павінны гэтаму дапамагчы. Жыве Беларусь! Онлайн-марафон салідарнасці працягваецца. Маем ужо сабраную 204,5 тысячы еўраў. Рабіць гэта вельмі проста. Нагадваю, дастаткова увайсці на старонку solidarność.com альбо счытаць сваім тэлефонам QR-код, які вы бачыце на сваім экране. Бо варта памятаць пра кожнага палітвязня і таксама памятаць пра тое, што няма вялікай альбо малой сумы. Кожная капейчына ў гэтым зборы, ў гэтым марафоне з'яўляецца важнай. Бязмерная радасць, калі палітвязень выходзіць з-за кратаў. І для яго самога, і для блізкіх, і не толькі. Леонід Судаленка, вядомы праваабаронца, сваю сустрэчу з роднымі пасля вызвалення падпісаў у сваіх сацыяльных сетках так. Хвіліны шчасця. За кратамі ён правёў 2,5 гады. Леонід абвінавачанні традыцыйныя арганізацыі ды рыхтаванні ды фінансаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Як праваабаронцу сустракала сям'я, ужо цяпер без каментара, каб такіх хвілінаў радасці было як мага больш спадарства, то не забываем, што варта быць салідарнымі і далучацца да марафону. Данаціць і данаціць. Вон он идет. Вот он идет. Только никуда не выкидывай.
Ну как, выше тебя уже, нет? Працягваем онлайн марафон салідарнасці і да нас у студыю завітала стваральніца праекту дзікае паляванне на Ютубе Яніна Сазановіч. Вітаем. Вітаем. Як вы глядзіце на сённяшні дзень, бо па сутнасці ўжо мы ў другой палове гэтага марафону. Я лічу, што гэта вельмі добрая падзея для беларусаў цалкам, якая аб'ядноўвае неважна, якія ў цябе погляды ці яшчэ нешта. Мы зараз аб'яднаны адной ідэяй дапамагчы палітвязням, якія сядзяць за нашу з вамі свабоду. І гэта і бачыўшы, якую суму мы ўжо атрымалася сабраць, я вельмі радуюся і шчасліва быць беларускай і падтрымоўваць усіх тых, хто зараз у такім стане зняволення знаходзіцца. У руках тэлефон, каб спраўджваць, як прыходзяць данаты? У руках тэлефон, каб зачытаць прозвішчы анархістаў. Я лічу, што пра іх вельмі мала кажуць, таму што некаторыя праваабаронцы лічаць, што тыя людзі, хто зрабіў нейкае дзеянне, яны Супраціў быў. Да, гэта быў супраціў, таму не заўсёды іх дадаюць у спісак палітвязняў. Але я лічу, што ўсе тыя, хто сядзіць зараз за палітычных поглядаў, пра них усіх трэба казаць, іх усіх трэба дадаваць у спіс палітвязней. Таму я бы хацела прачытаць імёны, якія я узяла з сайта «Анархічны чорны крест Беларусі». Анастасія Кухта, Анна Пышнік, Крістіна Черенкова, Рита Зотова, Вадим Денисенко, Никита Хилькевич, Николай Дедок, Никита Емельянов, Александр Зайцев, Владислав Зиневич, Олег Авдеенко, Дмитрий Рязанович, Дмитрий Дубовский, Игорь Ильневич, Сергей Романов, Денис Болтуть, Виталий Шишлов, Томас Пипия, Тимур Пипия, Александр Белов, Евгений Рубашко, Артем Дмитриевич Соловей и Артем Сергеевич Соловей, Александр Козлянка, Андрей Чепюк, Андрей Марыч, Никита Дранец, Ахикира Гаевский-Ханада, Павел Шпетный, Алексей Головко, Александр Францкевич, Даниэль Чуль. Вы таксама можете зайсці на сайт анархічнага чорнага крыжа, а таксама не толькі на іх палітвязанка, дысідэнт Бай, вясна, каб падтрымаць усіх тых, хто зараз знаходзіцца за кратамі. Таксама я, напэўна, бы хацела паказаць, што сёння на мне вось такое упрыгожванне. Гэта палітвязанка запусціла, яны зараз прадаюць такія ўпрыгожванні, ёсць на шею, ёсць на руку. Вы можете купіць яго, каб паказаць сваю салідарнасць. Дзе яго можна купіць? Яго можна купіць праз Інстаграм палітвязанкі, можна туды напісаць, там ёсць розныя колеры, розныя віды, але я лічу, што гэта таксама такі, як это, маленькі шаг, маленькі крок, які вось гэта са мной, калі ў мяне будуць запытваць, а ў мяне будуць запытваць, што гэта, я буду заўсёды распавядаць пра тое, што вось гэта мая салідарнасць з тымі палітвязнямі, якія зараз за кратамі знаходзяцца. Распавядаць, трэба распавядаць заўсёды, трэба казаць аб тым, што беларусы зараз пакутуюць, але пры гэтым памятаць, што толькі мы ёсць у сябе, толькі беларусы ёсць у беларусаў. Таму я вельмі ўдзячна кожнаму, хто сёння ўжо заданаціў, хто яшчэ думае заданаціць. Калі ласка, данатьце, гэта вельмі, я не ведаю, прыемна. Вы ведаеце, калі ты адпраўляеш нейкую дапамогу, можна пра гэта не распавядаць, а проста дапамагчы і атрымаць такую асалоду, што ты разумееш, што ты там не выпіў кавы, але пры гэтым на гэтыя 5 еўра чалавеку змогуць купіць, я не ведаю, цыгареты, так? Гэта валюта у турме. Ці дзіцёнку, які зараз застаўся без таты, без мамы, яму купяць нейкую цацку. Ці нейкую
вкусняшку. Ведаеце, калі тата з мамай прыходзіць дадому з працы, яны заўсёды, ну, не ведаю, заўсёды нешта ребёнку там маглі бы прынесці, а зараз гэтага няма. І трэба паказваць сваю любоў. Дзеці, вы не засталіся адны, мы з вамі. Сем'і, вы не засталіся адны, мы таксама з вамі, мы пра вас памятаем, мы пра вас ведаем. Так, цяжка. Цяжка ўсім, але тым, хто там за кратамі, больш за ўсё цяжка. Тым больш, што мы мусім памятаць нават пра тых, каго не ведаем. Не толькі тыя прозвішчы, якія названыя, а і людзі, якія за сваю пазіцыю альбо проста за тое, што яны выйшлі ў 20-м годзе, трапляюць да гэтага за краты. Не толькі так, не толькі ў 20-м. Трэба не забываць, што людзі працягваюць, гэта неверагодна гераічныя людзі, якія працягваюць зараз, так? Ідзе вайна, яны зараз працягваюць вывешваць флагі украінскія ці беларускія, нашыя нацыянальныя. Яны не баяцца, і мы павінны таксама на іх арыентавацца. Таму што яны, тыя, хто там у Беларусі, тыя, хто працягвае нешта рабіць, гэта наша будучыня. Гэта наша з вами будучыня, гэта наша з вами Беларусь, свабодная Беларусь, якая, я упэўнена, будзе. Я не буду казаць, калі. Гледзячы на тую салідарнасць, якую мы назіраем увесь гэты час цягам нашага марафону, якую, пэўна, яшчэ будзем назіраць цягам наступных гадзінаў, тут абавязкова будзе гэтая Беларусь. Няма ніякіх сумневаў. Так, і яшчэ раз хочу падзякаваць усім, хто ўжо заданаціў. Тыя, хто яшчэ думаеце, не думайце, данатьце. Гэта ўсё дапаможа нашай з вами свабодзе. Гэта дапаможа палітвязням. Трэба толькі памятаць пра захады бяспекі, і калі мы гаворым пра тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі, канешне ж, гэта можна рабіць толькі з замежных банкаўскіх рахункаў, картак, ні ў якім выпадку не з беларускіх, бо гэта можа пагражаць вашай бяспецы. Але можна пры гэтым усё ж такі браць удзел у нашым онлайн-марафоне. Інфармацыйна. Проста распавядаць знаёмым, родным, магчыма, тым, хто жыве за мяжой і мае магчымасць зрабіць данат за вас, а вы пазней разлічыцеся па-суседску. Тое, што таксама Яніна кажа, што гэта прыемнасць, так, рабіць, калі робіш падарунак, то гэта часам больш прыемна, чым самому атрымліваць гэтыя падарункі. Для многіх можна вялікую суму разбіць на дробныя данаты і данаціць, каб гэтай прыемнасці было больш. Канешне, і не забывайце, чалавекам быць проста. Проста трэба, не ведаю, не забываць пра тое, што навокал, якія людзі навокал, як мы любім адзін аднаго, і любоў, мне здаецца, яна заўсёды пераможа. Дапамога, салідарнасць. Мы салідарны. Мы беларусы. Вы уяўляеце, як нам пашанцавала, што мы беларусы? І нас шмат. І нас шмат. І мы гэта бачым, і мы разам. Так. І калі зноў жа глядзіш на гэтыя сумы, то разумееш, што не такія і слабыя гэтыя беларусы. Так, ведаеце, я яшчэ, можа, крыху распавяду, як я яшчэ дапамагаю палітвязням. У мяне ёсць раз на месяц, я прыходжу ў чат-рулетку і размаўляю з англамоўнымі людзьмі, дзе распавядаю пра Беларусь, пра тое, колькі ў нас палітзняволеных, распавядаю цалкам пра нашу краіну, што адбывалася з 2020 года, што зараз адбываецца. Вельмі шмат людзей, яны у пэўны момант пачалі забываць пра нас. І вось гэта мой такі, не ведаю, стейтмент. Люблю вельмі распавядаць пра Беларусь так натхняючы, бо вельмі люблю сваю краіну, вельмі люблю сваіх людзей, сяброў, сваю сям'ю, тыя, хто зараз тут сабраліся, тыя, хто данацяць, дзякуй вам вялікі. Гэта вельмі натхняльна, і я перадаю гэта англамоўным гледачам, а проста звычайным людзям. Спадарства, 1500 еўра. Толькі што прыйшоў такі данат у гэтыя хвіліны, гляжу на лічыльнік увесь час, 1500 еўра. Вось хіба, наколькі я назіраю за сённяшнім марафонам, гэта самы вялікі данат да гэтай хвіліны. Дзякуй вам вялікі, прабачаюсь, дзякуй вам вялікі, дзякуй вялікі. Я думаю, што ўсе палітвязні і ўсе тыя, хто зараз глядзіць гэты эфір, вельмі ўдзячны. І не толькі за гэтыя 1500, за 5 еўра, за
за 1 евро, за 23,34, за якія там было 23,34, любая сума важна, любая сума будзе дапамогай для усіх тых, хто зараз за кратамі. Гэта не толькі канкрэтна ім, іх сем'ям, іх сваякам. Таму данатьце за нашу будучыню, за нашу свабоду. Дзякуй, што далучылася да гэтага онлайн-марафону. Дзякуй за твае заклікі. Мы, канешне ж, таксама заклікаем ахвяраваць. А нашай госцяй была Яніна Сазановіч, стваральніца праекту «Дзікае паляванне» на Ютубе. Усе салідарныя, усе мы разам. Музыка, тое, што суправаджае чалавека ад народзінаў нават раней. Мы слухаем яе, калі нам весела і калі цяжка. Музыкі людзі, якія аднымі з першых рэагуюць на падзеі і дзеляцца сваімі пачуццямі і перажываннямі са слухачамі, бо ім не ўсё адно. Гурт «Разбітае сэрца пацана» далучыўся да онлайн-марафону. Паважаныя сябры, офіс Святланы Ціханаўскай і аб'яднаны пераходны кабінет 29 ліпеня будуць праводзіць онлайн-марафон у падтрымку беларускіх палітзняволеных. Гэта імпрэза будзе асвятляцца шматлікімі незалежнымі СМІ, сярод якіх Белсат, Зеркала, Радыё Свабода і гэтак далей. Мы, гурт РСП, заклікаем усіх далучыцца да гэтага онлайн-марафону і падтрымаць матэрыяльна нашых палітзняволеных. Гэта вельмі важна. Але таксама вельмі важна, каб вы гэта рабілі з бяспечнага месца. Не пераводзьце з беларускай карты, калі ласка, не трапляйце ў рукі губазіка. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Трэці год беспрэцэдэнтных рэпрэсіяў. Тысячы палітычных вязняў. Іхны спіс папаўняецца штодня. Каб дапамагчы закладнікам рэжыму Лукашэнкі, беларускія незалежныя медыі, блогеры аб'ядналіся ў супольным дабрачынным онлайн-марафоне. Бо нам не ўсё адно. Нам не ўсё адно. Гэта 12-гадзінавы онлайн-марафон салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Тэлебачанне Белсат лічыць сваім доўгам узяць удзел у марафоне ў падтрымку беларускіх палітвязняў, аказаць таксама тэхнічную падтрымку іншым беларускім сродкам масавай інфармацыі, якія не маюць такіх магчымасцяў, якія мае Белсат, бо тэма палітвязняў вельмі важная. Гэта наш агульны боль. Разам з нашым тэлеканалам у ім удзельнічаюць больш за 20 незалежных медыяў, уплывовыя YouTube-каналы і блогеры. Памяць, яна прытупляецца. Але людзі дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Яны патрабуюць нашай дапамогі. Іх сваякі, якія засталіся без кармільцаў, іх дзеці, якія засталіся без бацькоў, яны патрабуюць нашай увагі і нашай дапамогі. І мы можам гэтую дапамогу ім аказваць. Як журналіст мы пішам пра іх кожны дзень. Але як людзі мы можам рабіць трохі больш. Як людзі мы можам даслаць ім лісты, мы можам даслаць ім грошы. І мы не павінны пра іх забываць. Мы таксама павінны падтрымліваць іх родных. Госці супольнага 12-гадзінавага эфіру беларускія палітыкі і актывісты, спартоўцы, музыкі і творцы. Мы адчыняем марафон. О 10-й по Менску, і першыя 2 гадзіны марафона гэта мы. Обычное утро, звычайны ранак. У нас будуць госці, которые так ці інакш звязаныя з палітвязнямі. Першым госцем будзе Саша Івулін. Ну, не трэба тлумачыць, чаму так. Саша выйдзе. Потым Святлана Ціханаўская да нас далучыцца. Пра што мы раскажам у нашай частцы маратона? Найперш гэта лёс затрыманых журналістаў. Сярод больш чым 1500 палітвязняў у Беларусі. Трывалая лічба, это недзе 30 чалавек, это журналісты, тыя, хто працаваў у медыях, якія абвешчаны экстрэмісцкімі, тыя, хто працаваў на нейкіх маршах, на нейкіх акцыях, ці проста людзі, журналісты, якія не спадабаліся ўладам. Марафон – ініцыятыва прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Вольгі Гарбуновай. Сабраныя сродкі размяркуюць паміж фондамі, арганізацыямі ды ініцыятывамі дапамогі палітвязням. Тэма беларускіх палітвязняў,
просто сілай рэчаў яна сыходзіць на другі план крыху. А мы не можам дапусціць, каб свет увесь забыўся пра тое, што ў вязніцах рэжыму церпяць тысячы беларускіх патрыётаў. Адзіная віна якіх у тым, што яны проста былі незгодныя з палітыкай узурпацыі ўлады, якую вядзе Александр Лукашенко, і выказалі гэта як грамадзяне. Падтрымаць марафон можа кожны, за выняткам тых, хто застаецца цяпер у Беларусі. Гэта абмежаванне выкліканае захадамі бяспекі. З гэтай прычыны арганізатары онлайн-марафону заклікаюць не каментаваць ды не лайкаць, не рабіць рэпостаў трансляцыі з адкрытых акаунтаў, як і не пераводзіць сродкі з картаў беларускіх банкаў. Дзеля падтрымання можна скарыстацца картамі ці рахункамі блізкіх і сяброў, якія выехалі за мяжу, ці любым іншым бяспечным спосабам, рэкамендаваным праваабаронцамі. Глядзіце супольны марафон салідарнасці з клопатам пра сябе. Разам падтрымаем палітвязняў ды іхных блізкіх, бо нам не ўсё адно. Александр Баразенко, Белсад. Нам не ўсё адно, спадарства, і ў часе гэтага матэрыялу адбыўся рэкорд 2000 еўра. Такі прыйшоў данат. Да гэтага мы гаварылі пра рэкорд у 1500 еўра разавы ўнёсак. Таксама былі хіба два, прынамсі, унёскі данаты па 1000 еўраў. Так што ёсць і такія рэкардсмены. Цяпер гэта 2000 еўраў, а пабіць слабо. Але варта сказаць, што не абавязкова біць можна ахвяраваць і маленькую суму. Калі нас будзе шмат, то гэтая сума вырасце. Незалежна ад таго, ці гэта будзе 1 еўра, ці 5, ці 23,34. Бо ўсім разам талакой і бацьку біць лягчэй, гэты выраз набірае новых сэнсаў. Тым больш, што памятайце, зрабіць ахвяраванне вельмі лёгка. Дастаткова зайсці на сайт solidarność.com і зрабіць ахвяраванне, альбо з прылады вашай тэлефоннай счытаць QR-код, які вы бачыце на экранах. Рахунак 1 мы ўсе супольна збіраем для палітвязняў. Да беларусаў з нагоды марафону салідарнасці звярнуўся і першы кіраўнік незалежнай Літвы Вітаўтас Ландсбергіс. Ягонае слова ваша. Белорусы, братья наши, не позволяйте, чтобы вас всех трактовали и держали как заключенных. Вы же свободные люди, можете быть свободными, но при этом должна проявиться свободная воля ваша. Воля быть свободными, включая и тех, кто в тюрьмах. Но вы тоже в тюрьме Лукашенко и Путина. Так отвергните этот режим и эту ситуацию, тем вы больше всего поможете и тем, которые томятся в застенках. Самыя розныя асобы прымаюць удзел у сённяшнім марафоне, і да нас далучаецца таксама Александр Кусь, клачко, мінамётчык батальёна «Волат» палка Кастуся Каліноўскага на відэасувязі. Вітаем вас. Прывітанне. Прывітанне. Я ПТРКшнік батальёна «Волат». Выбачаемся. Спадару Александр, вось тое, што мы назіраем за гэтай салідарнасцю, бо вы таксама ва ўкраіне вельмі патрабуеце гэтай салідарнасці і, як ніхто іншы, добра ведаеце, што гэта такое. Ці беларусы салідарны народ? Ведаеце, беларусы розныя, як і любы народ. Ёсць больш салідарныя, ёсць менш салідарныя. На мою думку, на жаль, нам сёння не хапае якраз гэтай салідарнасці. І вось гэты марафон, які я сёння маю гонар прымаць у якім удзел, гэта прызнак салідарнасці, прызнак аб'яднання. Нам трэба аб'ядноўвацца вакол агульнай мэты, шукаць не кропкі, якія нас раз'ядноўваюць, а кропкі, якія нас аб'ядноўваюць. Нам не ўсё адно, слоган гэтага онлайн-марафону. І працяг ёсць, і хай яны пра гэта даведаюцца. І мы ведаем, што за краты ўжо дайшла інфармацыя пра тое, што гэты онлайн-марафон ладзіцца.
Ведаем таксама, што словы ад тых, хто змагаецца за Ўкраіну, заўсёды слухаюць вельмі уважліва. З чым бы вы звярнуліся да беларусаў, да тых, каму цяпер цяжка? Я змагаюся ў першую чаргу за Беларусь, і на гэтым шляху вызвалення Ўкраіны, параза Расіі ў гэтай вайне, гэта палова шляху майго да вызвалення Беларусі. Да беларусаў я хочу звярнуцца, ну, першую чаргу да палізняволеных, іх родных. Я хочу сказаць так, што для мяне гэтыя людзі, якія свядома зараз сядзяць у турме, гэта безумоўныя героі, якія трымаюць, можна сказаць, літаральна другі фронт у барацьбе за вызваленне Беларусі. Да гэтых людзей у мяне вялікая павага. Я не хочу, каб іх успрымалі як нейкі вобраз ахвяры. Гэта байцы, гэта людзі, якія змагаюцца. Вось. Я хочу, каб тыя палітвязні, якія не зламаліся, якія з паднятай галавой праходзяць праз выпрабаванні, якія ім наканаў лёс на гэтым шляху, у гэтай барацьбе, каб яны сталі прыкладам. Іх нязломнасць, іх ахвярнасць стала прыкладам для іншых беларусаў. Вось. Спадар Александр, вы гаворыце пра кропкі, якія павінны нас усіх паяднаць беларусаў. А як вы бачыце гэтыя кропкі? Што гэта такое? На глебе чаго мы павінны ўсе паяднацца? Ну, мне зараз адзіная мэта, гэта вызваленне Беларусі. Мэта, якая аўтаматычна зробіць палітвязняў вольнымі людзьмі. Я лічу, гэта мэта сёння для сапраўдных беларусаў самая галоўная. І тыя людзі, тыя беларусы, тыя суполкі, тыя беларускія арганізацыі, іншыя арганізацыі, якія маюць гэту мэту канчатковай, павінны шукаць кропкі, у якіх да гэтай мэты яны могуць супрацоўнічаць і быць максімальна эфектыўнымі, каб наблізіць вызваленне. Так, сапраўды, мы маем цяпер вельмі складаны час. Гэта, можна сказаць, цёмныя часы ў гісторыі Беларусі. Як нам усім іх перажыць? Верыць у сябе, верыць у свае собственныя сілы, разумець, што калі мы здамося, калі мы апусцім рукі, нам лягчэй не стане. Змагайцеся, без змагання, без барацьбы не бывае перамог. На жаль, на гэтым шляху, да, ёсць страты, ёсць пэўныя ахвяраванні там дабрабытам асабістым. Хтосьці рызыкуе сваім здароўем, хтосьці жыццём, дзе б ён не знаходзіўся. Але салідарнасць гэта таксама змаганне? Салідарнасць гэта таксама змаганне? Салідарнасць гэта навык, які дапамагае змагацца. Навык аб'ядноўвацца, навык аб'ядноўвацца супраць агульнай пагрозы дзеля агульнай мэты для яе дасягнення. У вашых шэрагах таксама ёсць асобы, якія прайшлі праз зняволенне ў Беларусі, пакінулі Беларусь і далучыліся да ваяроў ва Ўкраіне. Ці вам удалося размаўляць з гэтымі асобамі? Ведаеце, да, такія людзі ёсць у нас, беларусы, сярод добраахвотнікаў беларускіх, але на вайне некая эта тэма мала краналася, таму тут я пра гэта не магу нічога расказаць падрабязна. Атрымліваецца, што здараюцца рэчы, якія таксама крышку адсоўваюць гэта, але сёння мы размаўляем пра салідарнасць для палітычных вязняў, для іх сем'яў. І калі вы даведаліся ў палку Каліноўскага, што будзе такі марафон, то як гэты марафон абмяркоўваецца, што кажуць ваяры? Я вам скажу так, што я зараз знаходжуся на лікаванні, таму трошкі менш стасуецца з ваярамі непасрэдна. Але скажу так, што сваё ўражанне скажу, як аднаго з добраахвотнікаў. Вельмі надае эмоцыі, вельмі натхняе тое, што мы, беларусы, змаглі аб'яднацца розныя плыні, розныя напрамкі нашай дзейнасці, маглі аб'яднацца ў гэтым марафоне. Палітвязні нас аб'ядналі сёння. І гэта вельмі натхняе. Наш марафон цягам 12 гадзінаў будзе, і калі мінула 6 гадзінаў, мы сказалі пра тое, што удалося сабраць тыя 200 000 еўра, як мэтаю ставілі арганізатары. І мы тады крычалі:
А цяпер Атрымалася. мы маем на 10% болей ад той сумы, то значыць 220 тысяч еўраў. Пры гэтым данаты ёсць самыя розныя. Напрыклад, рэкорд на гэтую хвіліну разавы гэта 2000 еўраў. Гэта, спадару Александр, хіба натхняе таксама і дае надзею на тое, што не толькі мы ў бядзе можам паяднацца, але і ў мірны добры час мы таксама зможам паяднацца і будаваць нашу вольную незалежную Беларусь. Конечно, я на гэта спадзяюся, я гэтым упэўнены. І больш таго я скажу, што вы не думаеце, што каб вызваліць Беларусь, трэба там абавязкова трымаць у руках аўтамат. Змаганне яно рознае. Нават той донат у 5 еўра гэта ўклад. Гэта ўклад, даволі значны ўклад. Гэта дзеянне, вялікі ўклад у агульную мэту. Вось. Унёскаў не бывае малых. Любое ваше дзеянне, якое набліжае вызваленне Беларусі, у тым ліку вось гэта, яно карысна, яно несе пользу, яно набліжае гэта. Рабіце гэта, дапамагайце, хто як можа, на сваім месцы. Кажа ваяр батальёну «Волат» палка Кастуся Каліноўскага Александр Кусь-Клачко. Дзякуй, спадар Александр, за тое, што далучыліся да гэтага марафону і далучыліся да эфіру. Мы ж захочваем спадарства таксама далучацца і данаціць, але памятаючы пра захады бяспекі. Бо нам не ўсё адно, і хіба вам таксама. Ну а мы працягнем. Марыў аб прававой дзяржаве ў Беларусі, прысвяціў жыццё праваабарончай дзейнасці. Герой нашай рубрыкі «Жыві» Алесь Бяляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», нобелеўскія лаўрэаты, палітвязень, якому прысудзілі 10 гадоў калоніі. Сапраўды, нас могуць вельмі моцна рэпрэсаваць, нас могуць пахаваць па турмах, выгнаць з краіны, але ў гэтай сітуацыі толькі мільёны беларусаў могуць абараніць свае правы. Рубрика «Жыве на Белсайце» – гэта наша штодзённая рубрика, дзе мы ўзгадваем кожнага палітычнага вязня. І ў тым ліку ўзгадалі нобелеўскага лаўрэата. Гэта чалавека, якім мае ганарыцца кожны беларус. І зрэшты, толькі што з'явіўся спадарства, назіраю за маніторам, 1000 еўра чарговы данат. Варта гэта падкрэсліць. Дзякуем тым, хто робіць такія ўнёскі, але дзякуем таксама кожнаму, хто робіць данаты. Нават 5, 10, 15, 20 еўра. Гэта не мае значэння. Мае значэнне, што мы ўсе разам і робім агульную, вельмі важную супольную справу. Таксама вось гэтыя данаты 23,34, а хтосьці зрабіў данат 233,4. Таксама падкрэсліўшы, што можна і больш, выкарыстоўваючы такую сімволіку. Таксама мы дзякуем усім, хто далучаецца да онлайн-марафону тым, што распавядае, калі знаходзіцца, напрыклад, у Беларусі і не мае магчымасці зрабіць ахвяраванне, але распавядае сваім знаёмым, сваім сябрам пра тое, што цяпер гэты онлайн-марафон адбываецца. Гэта таксама вельмі важна. Лявон Вольскі, легенда беларускай музыкі, чалавек, які піша сваю музычную гісторыю Беларусі, рэагуе і на палітычныя падзеі, і на светаадчуванне беларусаў. Далучыўся Лявон і да онлайн-марафону салідарнасці з палітвязнямі, бо яму, як і нам усім, не ўсё адно. Хто застанецца, калі скончыцца ўсё? Толькі любоў. І давайте пакажам гэтую нашу любоў да нашых палітвязняў, якія зараз зняволеныя ні за што. Давайте пакажам, што яны не адны, што мы з імі, што мы дбаем пра іх. Пад'ядноўвайцеся да гэтага 12-гадзіннага марафону. Давайте пакажам, што нам не ўсё адно.
Мы спадарства нагадваем, што гэта 12-гадзінны марафон салідарнасці з палітычнымі вязнямі, бо нам не ўсім адно. Усе мы розныя, з рознымі поглядамі, але усе мы здольныя паяднацца. Так, і трэба сказаць пра тое, што палітвязнямі ёсць не толькі людзі сталыя, ёсць падлеткі. Вядомы беларускім дзеткам і іхным бацькам Маляваныч, актор Александр Жданович таксама далучыўся да марафону салідарнасці. Ягоны зварот у вашай увазе. Вітаю, сябры. Мяне зовут Александр Жданович, я актор тэатра і кіно. Мяне ведаюць як вядучага дзіцячай праграмы «Калыханка Маляваныча». Я заклікаю вас удзельнічаць у марафоне і дапамагчы сем'ям палітвязняў. Мы разам, і ў гэтым наша сіла. Дзякуй. Спадарства, будзьма салідарныя, будзьма разам. Таксама вялікія данаты даходзяць. Рэкардсмен 2000 еўраў гэта разавы данат, але быў 1500 еўраў. Ведаем, хто гэта зрабіў. Палітык гэта Павел Латушка, які быў у нас у студыі. І выканаў сваё абяцанне. Гаварыў пра тое, што будзе такі данат, і сапраўды ён быў, пацвердзіў свае словы. Але памятайце, што кожнай еўра важны, пагэтаму 5, 10, 15 рабіце, калі ласка, супольную справу. Тым больш, што зрабіць гэта дастаткова проста, не трэба шукаць нейкіх рахункаў, бо мы ведаем, што 150 ініцыятываў розных фондаў ёсць, якія займаюцца дапамогай палітвязням. Сёння зрабіць ахвяраванне вельмі проста. Для гэтага можна выкарыстаць свой тэлефон і проста навесці яго на QR-код, які вы бачыце на сваіх экранах. Альбо проста зайсці на старонку solidarность.com і зрабіць ахвяраванне. А тое, што гэта проста, мы ўжо паказалі і даказалі. 223 000 еўраў на рахунку гэтага марафону ёсць, але не спыняемся, працягваем. А да нас далучыўся былы палітвязень Валентин Лабачоў. Студыі. Вітаем. Вітанне. Спадар Валентин, гэтая акцыя, гэты марафон салідарнасці, вы як былы палітвязень, як за ім сёння? Самай раніцы сочыце, назіраеце? Так, сачу, як магу, таму што яшчэ як бы працую і, канешне, трэба некалі адпачываць. Гэта вельмі важна, падтрымка, але таксама такі важны момант, каб усе гэтыя сродкі былі потым празрыста гэта размеркаваны. Бо сапраўды ўзнікае гэтае пытанне, як будуць размяркоўвацца сродкі, так, хто за гэта будзе адказваць, ці будзе справаздача і гэтак далей. Безумоўна, цяпер вельмі важна сабраць гэтыя сродкі, але таксама, вядома, што павінна быць празрыстасць, каб беларусы ўсё ж такі глядзелі на рукі і верылі, што гэтыя сродкі не пойдуць туды, куды не патрэбна. А куды яны менавіта патрэбна? Вы, як чалавек, які былы палітвязень, вы лепш за ўсіх хіба ведаеце? Па-першае, гэтыя сродкі патрэбны для таго, каб дапамагаць тым, хто вызваліўся. Па-другое, дапамагаць родзічам тых, хто зараз сядзіць. Таму што толькі родзічы могуць рабіць пераводы у калоніі, у турмы, і трэба падтрымліваць родзічаў палізняволеных. Вось пра сродкі тут рэдактар таксама падказвае інфармацыю пра тое, што створаная адмысловая надзорчая рада, якая будзе кантраляваць гэтыя сродкі. То бок усё тое, што мы цяпер бачым, усе гэтыя сумы, яны будуць пракантраляваныя і не пойдуць абы куды. Таксама наш тэлеканал Белсат уваходзіць у гэтую надзорчую раду і будуць нашы асобы, журналісты, гэта кантраляваць, мець доступ да дакументацыі. Першая была мэта 2000 еўра. Мы яе перайшлі. 200 000 еўра. Мы яе перакрочылі. Наступную мэту чакаем 500 000 еўра. Ці будуць, на твою думку? Канешне, будуць, таму што яшчэ даволі шмат часу. Таму, канешне, збіраецца. Так, шмат часу, таму што мы звяртаем вашу увагу, дарагія гледачы, што
Ахвяраванні можна рабіць не толькі сёння цягам 12 гадзінаў, калі ідзе непасрэдна наш онлайн-марафон, але таксама і заўтра да канца нядзелі можна рабіць ахвяраванні. Ахвяраванне гэта тое, што можа дапамагчы вельмі рэальна. На 21 пляцоўцы у Ютубе ідзе гэтая трансляцыя. І таксама ўзнікае пытанне, Валентин, тое, што да турэмных муроў ужо дайшла гэтая інфармацыя, што адбываецца гэты марафон, і адтуль таксама мы атрымалі падзяку, што гэта вельмі важна для людзей, што ёсць гэтае падтрыманне. Вы, калі знаходзіліся ў зняволенні, вось такая інфармацыя, якая даходзіла з волі, як яна ўспрымалася? Інфармацыя практычна не даходзіла, таму што як бы у асноўным сувязь падтрымлівалася як бы нейкія навіны, калі хтосьці хадзіў на доўгатэрміновае спатканне. Таму што інакш, калі б такое штосьці каму там у лісце напісалі, яно б не прайшло. А тэлефонныя размовы яны праслухоўваюцца. Вось гэта адзін з сродак атрымання ў асноўным такой інфармацыі. Але як захаваць тады сілы? Што дае сілы чалавеку, які знаходзіцца ў такой ізаляцыі? Дае сілы, канешне, еднасць, таму што ў асноўным усе палітвязні стараюцца трымацца разам. Нават не ведаю, што сказаць. Цяпер ты ўжо знаходзішся на волі, і скажы, ці узгадваеш часта тое, што адбылося? Канешне, гэта... А што прыходзіць у галаву? Ну, тое, што там адбываецца, гэта вельмі, цяжка уявіць таму, хто там не знаходзіўся. Калі мы кажам пра былых палітвязняў, ці сапраўды ёсць такое, былы палітвязень, ці ўсё ж такі вы сябе дагэтуль адчуваеце вязнем? Шчыра кажучы, жыццё працягваецца, і адчуваць сябе вязнем заўсёды няма сэнсу. А вы вярнуцца да жыцця такога звычайнага цяжка было? Мне не цяжка, таму што у мяне тут таксама ёсць мэта, я буду працягваць змагацца супраць фашысцкага рэжыму Лукашэнкі. Якім чынам? Рознымі шляхамі, пакуль я не магу іх агучыць. То бок трэба ставіць мэты. Вось мэта, якая пастаўлена сёння, гэта збор сродкаў для палітвязняў, для блізкіх палітвязняў. Што б вы сказалі тым, хто нас глядзіць, ужо можа заданаціў альбо думае пра гэта? Данаціць, не данаціць? Паважаныя гледачы Белсату. І ўсяго марафону, не толькі ўсяго марафону, канешне, у каго ёсць магчымасць, данаце, таму што гэта вельмі важна. Таму што шмат тых, хто прыязджае ў Польшу, напрыклад, і ўвогуле ў Еўропу, яны прыязджаюць без сродак, і ім цяжка тут. Але беларусы, акурат, якія знаходзяцца ў бяспецы, якія знаходзяцца за межамі Беларусі цяпер, яны у першую чаргу маюць дапамагчы? Яны так у тым ліку. Будзем спадзявацца, што сапраўды гэтая дапамога будзе яшчэ большай, бо, як паказваюць лічбы на маніторах і экранах спадарства, гэтая дапамога ёсць. Валентин Лабачоў, былы палітвязень у нас у студыі. Дзякуй, Валентин, што далучыліся да гэтага марафону. Спадарства, 3 гадзіны мы з Настай у студыі адпрацавалі, як міргнулі вокам. І пачыналі мы, калі было 150 тысячаў еўра на рахунку. Цяпер 226 перакрочылі гэтую суму. Вельмі неблагі вынік. За гэтыя 3 гадзіны мы дасягнулі яго, і спадзяюся, што будзе яшчэ лепш. Канешне, мы заклікаем вас не спыняцца, працягваць распавядаць тым, хто, магчыма, жыве ў іншых часавых паясах і гадзіннавых паясах і проста не ведае пра тое, што сёння такое адбываецца. Патэлефануйце, распавядзіце знаёмым і родным. Паволі прачынаецца, пэўна, Канада, Злучаныя Штаты. Калі ласка, далучайцеся да нашага марафону там, за акіянам. Чакаем таксама і на вашыя данаты. Яны вельмі прыдадуцца. Бо калі я працаваў у Злучаных Штатах, з Белсатам мы былі на месцы з візітам Святланы Ціханаўскай, то бачыў вельмі вялікія дыяспары. Так што
можа быць вельмі сур'ёзная істотная дапамога менавіта адтуль. Чакаем абавязкова. Зрабіць гэта вельмі проста. Ёсць лінк на вашых экранах, ёсць таксама QR-код. Бярэце, уваходзіце, націскаеце. І гэта дапамога канкрэтным людзям. Так, да онлайн-марафону далучыліся 20 розных медыяў. Супольна, талакой, таксама каля 15 розных ініцыятываў, якія падкрэсліваюць, што сённяшнія грошы мы збіраем не для арганізацый, якія займаюцца палітвязнямі, а менавіта сем'ям палітвязняў і, уласна, самім палітвязням. Ёсць і свае рэкорды, 2000 еўраў. Гэта тое, што адбылося цягам нашай трансляцыі. Павел Латушка разам са сваімі паплечнікамі заданаціў 1500 еўраў. Чакаем вельмі важных жэстаў і крокаў ад іншых палітыкаў таксама. Таксама мы вельмі з цікавасцю назіраем, калі бачым, напрыклад, ахвяраванне 23-34 Альбо было 233,4. Нічога няма недасягальнага для беларусаў, якія ў гэтай сітуацыі яшчэ і жартуюць. Таксама, калі гаварыць крышачку пра статыстыку, то прыблізна адно ахвяраванне адбываецца на 4 секунды. І гэта калі вы паназіраеце за лічыльнікам, які ўвесь час ёсць на маніторах, ён гэта вельмі добра паказвае. Так, ёсць яшчэ артыкул 342, пра который узгадваў Сергей, то гэта таксама можа быць сімвалічная сума. Спадарства, на гэтым Белсат у гэтым марафоне дабягае да фіналу, але гэта не значыць, што марафон спыняецца, бо ён працягвае сваю працу. Для вас гэтыя 3 гадзіны ад Белсату беглі ў марафоне. Анастасія Русецкая. Сергей Падзасонны. Дзякую, што вы таксама з намі, а ўжо цяпер бяжыць далей у марафоне Еўрарадыё. Ім голас. 1744. Мінімум столькі людзей беспадстаўна кінутыя за краты. Але дакладную колькасць палітычных зняволеных падлічыць немагчыма. Лукашенко помсціць людзям катаваннямі ды нечалавечымі умовамі. Пакідаючы без медычнай дапамогі. Катуе, вымушае з'язджаць. Забівае. Жоўтая бірка на турэмнай робе палітзняволеных сталася фірмовым знакам беларускага гулагу. Ва ўмовах татальнай ізаляцыі яны пачуваюцца забытымі ды бездапаможнымі. Што я магу зрабіць для палітвязняў? Што ты можаш зрабіць для тых, хто за кратамі? Што мы ўсе можам для іх зрабіць? Нам не ўсё адно. 29 ліпеня у суботу мы запрашаем на усебеларускі марафон салідарнасці з палітзняволеных. Да марафону далучылася вялікая колькасць тых, хто займаецца блогінгам ці палітыкай. Музыкі і спартоўцы. Грамадскія актывісткі і актывісты. Талакою збяром грошы для палітычных зняволеных ды іхных сем'яў. Запрашаем на аб'яднаны онлайн-марафон салідарнасці з палітвязнямі на шматлікіх незалежных YouTube-пляцоўках. Нам не ўсё адно. У суботу, 29 ліпеня, з 10 ранку до 10 вечара па менскім часе. Аб'яднаны онлайн-марафон салідарнасці з палітвязнямі. Долучайтеся. Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Так, я звычайна вітаюся, калі ў нас на Еўрарадыё адбываецца звычайны эфір, звычайны стрымавы дзень, але сёння гэты эфір незвычайны, таму што студыя Еўрарадыё прымае ў сябе марафон салідарнасці з палітзняволенымі, які называецца «Нам не ўсё адно». Калі я думаў, што чаму важны гэты марафон, чаму мы абавязкова мусім прымаць у ім удзел, я зразумеў, што вельмі важна, каб мы, людзі, не мірыліся з несправядлівасцю. Калі мы пачынаем мірыцца з несправядлівасцю, праходзіць міма яе, мы перастаем быць людзьмі. А палітзняволеныя – гэта бадай што адна з галоўных і адна з самых вялікіх несправядлівасцяў, якія сёння чыняцца ў Беларусі.
Сёння Тацяна Мартынова ў эфіры Белсата сказала, што захад не вельмі дбае пра беларускіх палітвязняў, і я з ёй абсалютна згодны. У кожнай краіны свае праблемы, і таму беларускія палітвязні, яны могуць разлічваць толькі на нас. Вельмі прыемна пачынаць нашу частку марафона з таго, што ўжо дасягнутая тая мэта, якую ставілі перад сабой арганізатары, тыя 200 000 еўра, якія патрабавалася сабраць, сабраныя, і на гэта спатрэбілася толькі крыху больш за 6 гадзін, а ўсяго марафон доўжыцца 12 гадзінаў. То бок, амаль палова марафона у нас яшчэ перад вамі, і давайте паглядзім, колькі мы зможам сабраць, заданаціць разам з вамі за гэты час. Шмат, я ўжо сказаў, усяго, але не будзем цягнуць, адцягваць, тармазіць з пачаткам, таму што ў нашай студыі, па-першае, на сваім звычайным законным месцы наш хост Дзміцер Лукашук. Прывітанне, Дзміцер. Прывітанне, Павел. Ну і насупраць яго чалавек, якога мы заўжды рады бачыць, таксама ў сябе, гэта палітычны аналітык Арцём Шрайбан. Прывітанне, Арцём. Вітаю, Паша. Перадаем слово. Ну што ж, я думаю, што тая сума, якую мы па выніку зможам дасягнуць гэтым зборам, будзе залежыць у тым ліку і ад таго, якімі пераканаўчымі мы будзем у сваіх аргументах неабходнасці гэта рабіць і ўвогуле прыцягнем увагу да гэтай праблемы. Шмат ужо было сказана, 6 гадзінаў ідзе эфіру, тым не менш, я думаю, што варта ізноўку такі нагадаць, каб вы данацілі. Спасылкі куды, як і што лепей рабіць для того, каб гэта было бяспечна, ёсць. Я думаю, што зараз і наши СММшчыкі таксама паўтораць, і я звяртаюся да Арцёма. Яшчэ раз вітаю, Арцём, дзякуй, што завітаў. Мы не один раз абмяркоўвалі з вами тэму, і яна да гэтага часу застаецца актуальней. Гэта тэма варыянтаў, магчымасцяў, якім чынам можна дамагчыся вызвалення палітвязняў, перамовы, там ці яшчэ што-небудзь. Мы гаварылі гэта ў нас, вы да гэтай тэмы звярталіся вось буквально днямі ў сваім чарговым выпуску праграмы адказаў на пытанні. Але вось буквально учора, здаецца, я пачуў такую тэзу, не буду казаць ад каго, хто трэба будзе бачыць, што, маўляў, калі палітык не здолеў вызваліць хаця б аднаго палітвязня, ён лузер, лох і не месца яму ўвогуле ў палітыцы. І вот у мяне пытанне, а як? Вот ўсё ж таки бачны якія-небудзь варыянты і магчымасці, хаця б чыста тэарэтычныя, як гэта можна дасягнуць? Па-першае, як мы з вами ўжо шмат разоў казалі ў гэтай студыі, лёс палітвязняў зараз, як і лёс шмат якіх закладнікаў, залежыць ад таго, хто іх утрымлівае. І тут, мне здаецца, няма ніякага сэнсу ў перакладванні адказнасці за лёс гэтых людзей на тых, хто нават не знаходзіцца ў Беларусі, хто не можа ніяк уплываць на, амаль ніяк уплываць на прыманне рашэнняў Лукашэнкам і ягоным рэжымам. Ці ёсць рычагі вызвалення палітвязняў у захада. Яны ёсць, яны залежаць ад прыярытэтаў. Калі б захад вырашыў, што вызваленне палітвязняў у Беларусі гэта зараз не проста прыярытэт, а адзіная мэта, на якую варта свае ўсе высілкі як бы прыкладваць, так, то, канешне, можна было б чакаць прапановы зняць усе санкцыі ў абмен на вызваленне ўсіх палітвязняў, на гэтым канец гісторыі. І, напэўна, можа быць, не ўсіх, але, напэўна, частку Лукашенка вызваліў. Гэта такая вось як бы гіпотэза, ідэя, якая існуе ў некай паралельнай вселенной, так, у паралельным свеце, але, на жаль, мы жывем у тым свеце, дзе пытанне беларускіх палітвязняў ніколі не было прыярытэтам для захада, і паколькі мы з месяц за месяцам у нашым пагружэнні ва ўкраінскую гэту ўсю драму, мы бачым, што беларускае пытанне ўвогуле сышло з парадку дня, акрамя як Беларусь як саўдзельніца вайны. І таму чакаць, што людзі, у якіх ёсць пэўныя рычагі, так, пэўны рэсурс уздзеяння на Лукашенка, ён невялікі, але ён нейкі ёсць, што яны дзеля нас зменяць спіс сваіх прыярытэтаў толькі таму, што мы лічым, што так патрэбна, гэта як бы мары, просто ружовыя мары. І таму абвінавачваць беларускіх палітыкаў у тым, што яны не змаглі гэтага зрабіць, гэта
прыблізна так же, як абвінавачваць іх у тым, што яны не ведаю, не змаглі Лукашенко не зрынуць 10 гадоў таму ці нешта такое. Таму я не лічу, што такія закіды яны ўвогуле аб'ектыўныя, яны маюць хоць нейкую рацыю. Прытым у нейкіх прыватных кейсах, у нейкіх кейсах асобных людзей, я думаю, што ёсць варыянты там выкупу людзей. Мы разумеем, што былі выпадкі, калі палітзняволеныя выходзілі праз перамовы. Гэта былі не заўсёды перамовы з Лукашэнкам, гэта былі перамовы з сілавікамі, гэта было выкананне пэўных умоваў, якія там прыватна людзям ставіліся. Альбо перамовы з Лукашэнкам, калі ёсць і з ягонымі людзьмі, калі ёсць дыпламатычная вага за спінамі палітвязняў. Але такія метады, яны, на мой погляд, іх вельмі цяжка маштабаваць на сотні людзей. Калі б удалося нават на дзясяткі, гэта было поспехам. Але мне здаецца, гэта не можа быць і наўрад ці стане рашэннем праблемы як такой. Таму што нават хуткасць, з якой Лукашенко можа аднавіць гэты запас закладнікаў, які яго ёсць, не ідзе ні ў якае параўнанне з той хуткасцю ці з тым ресурсам, якім могуць апераваць заходнія краіны ці там той, хто можа выкупаць фізічна палітвязняў. Гэта не значыць, што гэтым не трэба займацца. Просто не трэба чакаць, што гэтым можна вырашыць праблему. Вырашэнне ляжыць у палітычнай плашчыні, пакуль Лукашенка ва ўладзе ці пакуль у яго не зменяцца стымулы, гэтае пытанне застанецца падвешаным. На жаль. У любым выпадку, калі пачынаць нават нейкія спробаваць адзінкавых вызваленняў, ну, напрыклад, даже мы не бярэм там якіх-нибудь знакавых асоб, мы просто ведаем, што чалавек які-нибудь, ну, знаходіцца палітвязень, знаходіцца ў дрэнным стане па здароўю, і вот прынята рашэнне паспрабаваць выцягнуць хаця б яго. Хто гэта мусіць? Ну, рэальна, калі так паглядзець? Па маіх назіраннях за больш-менш паспяховымі кейсамі, гэта павінны быць непублічныя перамовы, гэта павінны быць перамовы, якія мінімальна у сябе мінімальна палітызаваныя, наколькі гэта магчыма. То бок яны могуць весціся на ўзроўні сваякоў, на ўзроўні людзей у сістэме, якія апякаюцца тым ці іншым чалавекам, на ўзроўні дыпламатаў, якія маюць пэўны ресурс. Не ведаю, польскія дыпламаты выцягвалі сваіх грамадзянаў і гэтак далей. Калі да гэтага падключаюцца палітычныя сілы, дэмакратычныя беларускія лідары, гэта абцяжарвае перамовы. Давайте будзем глядзець на рэч аб'ектыўна. У іх няма ресурсу, які яны могуць пакласці на стол перамоваў, то бок яны нічога не дадаюць, але сам іх удзел у перамовах зараз для рэжыму, асабліва публічны удзел, ён бы значыў, што рэжым саступае гэтым тэрарыстам. Гэта з іх пункту гледжання. Так? Таму зараз, мне здаецца, у тых адзінкавых, я падкрэсліваю, адзінкавых выпадках, дзе гэта можа працаваць на такім вельмі непублічным трэку. Увогуле які, дарэчы, вельмі падобны на выкуп закладнікаў ад часу. У такім выпадку тэму увогуле наяўнасці палітвязняў, неабходнасці іх вызвалення там варта ўзнімаць? Можа, так цішком это ўсё? Не варта, слухайце, я ўсімі сваімі там рэсурсамі падтрымліваю і ўсімі рукамі падтрымліваю там маратон, які зараз адбываецца, і увогуле прыцягненне ўвагі да гэтага пытання, таму што, як я і казаў, гэта наша трагедыя, што гэтае пытанне сышло для міжнароднай супольнасці ў 10-й парадак дня. Так? І таму пра гэта варта казаць заўсёды. Я зараз, здаецца, сёння апублікуюць на зеркале таксама мой тэкст на гэты конт. Мне здаецца, што ў сітуацыі, калі мы, як нацыя, знаходзімся ў пэўным чаканні наступнага, прабачце за гэтую ўжо збітую фразу, акна магчымасцяў, але ёсць шмат, сотні тысяч людзей, у якіх ёсць энергія, у якіх ёсць жаданне нешта рабіць, жаданне не сядзець проста чакаючы, пакуль нешта зменіцца, то пытанне палітвязняў гэта тое пытанне, якое можа даць гэтым людзям сэнс існавання. Бо высілкі трэба некуды прыкладаць, і калі няма, і па аб'ектыўных прычынах не ўсе героі, так, няма жадання ісці ў падполле нейкае, так, то пытанне палітвязняў як знутры краіны, так і звонку, гэта тое пытанне, якое можа нейкім такім стаць
замяшчэннем сэнсу на час, калі адкрытая палітычная грамадская актыўнасць немагчыма. І ўнутры краіны, канешне, гэта нашмат цяжэй рабіць, але я ўпэўнены, што метады ёсць. Можна прыватна дапамагаць людзям, можна дапамагаць сваякам палітвязням, нават калі гэта не грашовымі пераводамі, але я не ведаю, замовіць прадуктаў, а мяне веду бабулі палітвязня, дапамагчы сабраць там пасылку ў калонію, перадачку ў калонію, калі там ведаеце, ці даведацца, хто там у вас у горадзе можа сваяк палітвязня, бо іх зараз толькі, што ў кожным горадзе, напэўна, яны ёсць. То бок, калі ёсць жаданне быць працаваць на добрую будучыню Беларусі, мне здаецца, зараз гэта самы такі маральны шлях гэта рабіць. А чаму я лічу, што гэта праца на перамены таксама? Таму што я умоўна бы падзяляў як бы ўсю барацьбу народа за лепшую будучыню, за дэмакратыю на две фазы, як на вайне насамрэч. Наступ і абарона. Быў час наступу, зараз беларускае грамадства аб'ектыўна ў абароне знаходзіцца. Так? І калі у абароне, я не ведаю, такія службы, як ратаўнікі, разбіраюць завалы пасля удараў ракетамі, ці медыкі вывозяць людзей з-пад таксама параненых людзей у шпіталі, яны не забіваюць ворага. Яны не дапамагаюць як бы знішчыць яго агнявую мощь, так? Агнявую моц. Але яны змяншаюць той урон, тыя страты, якія нясе грамадства. І гэта таксама праца на перамогу. Бо без іх вораг лягчэй бы дамагаўся сваіх мэтаў. І таму зараз, у часы абароны, мне здаецца, гэта самы добры ўнёсак у просто набліжэнне у светлай будучыні, прабачце за такі выраз. Ну што ж, на дадзены момант ось паведамляюць нам, што сабрана 240 тысяч еўра. Спасылка на той, якім чынам можна зрабіць данат, ёсць таксама у нас у апісанні, калі ласка, глядзіце, але памятайце пра бяспеку, і ў дадзеным выпадку я звяртаюся найперш да тых, хто глядзіць і можа хоча далучыцца да марафону, да дапамогі, да данатаў з Беларусі. Памятайце пра бяспеку. Такім чынам, я думаю, што ў кожнага сёння ёсць нейкі сябар, сваяк, знаёмы з-за мяжой, і можна сказаць яму, каб ад вашага імя там ці там нейкім чынам іншым ваш данат зрабіў, але каб вы былі ў бяспекі. Артём, як можна і ці існуюць сёння нейкія сродкі, каб грамадства ўсё ж такі ну хаця бы падштурхнуць і яно заставалася актыўным хаця б у гэтым накірунку падтрымкі, дапамогі сваякоў палітвязняў, бо ўсе мы ведаем, што людзі стаміліся, людзі шукаюць такой магчымасці, ну как бы прыняць рэчаіснасць, адаптавацца, ну жыць як ёсць. Гэта тычыцца і тых, хто за мяжой, і тых, хто ўнутры краіны. У кожнага свае выклікі, у кожнага свае праблемы, але ўсё думаюць, ну можа ўжо пакінем гэта там. А адначасова, калі мы пакідаем там 20-й год, там ўсе гэтыя праблемы, ўсё, то мы пакідаем і сённяшнія праблемы палітвязняў. Ну, не трэба чакаць, што энтузіазм у гэтым пытанні будзе заставацца устойлівым ці падвышацца, ці магчыма гэтыя даволі аб'ектыўныя як бы фактары, якія вы пералічылі, павярнуць у іншы бок. Але тое, што палітычныя сілы, грамадскія сілы, медыа могуць рабіць, гэта прынамсі запавольваць гэты працэс, запавольваць гэты працэс страты апатыі, скажем так. І мне здаецца, ну, тут гэта тэхнічнае пытанне ў пэўным сэнсе, таму што журналісты, медыйшчыкі, рэдактары, камунікацыёншчыкі ў палітычных сілах, яны павінны ведаць, што лепш за ўсё ў такіх выпадках працуюць гісторыі жывых людзей. То бок лічба 1500 працуе нашмат як бы на гэты энтузіазм, яна працуе не так добра, як працуе, не ведаю, расповед пра гісторыю якога-небудзь канкрэтнага палітвязня, яго на сям'і, якая шчымлівая, якая кранае людзей і якая матывуе уключацца ў гэты працэс. Просто такіх гісторый павінна рабіцца больш. Ну, на жаль, у нас няма недахопу такіх гісторый. І, на жаль, вельмі пераважную большасць, якіх-небудзь, можа быць, нават 90% гэтых гісторый мы не ведаем. Яны не на слуху. Вось мы кажам, агучваем эту лічбу 1500. Гэта мы нават не кажам пра тое, што гэта далёка не ўсе людзі, якія па палітычных матывах за кратамі, але нават з гэтых людзей у нас на слуху некалькі дзесяткаў
тых, якіх мы ведаем, за якімі мы сочым, так бы мовіць, тых людзей, якія вядомыя, а астатнія яны ввогуле как бы за, можа быть, межамі увагі. Якім чынам вот ёсць нейкі сродак, каб ніхто не застаўся без увагі? Ну, цудаў не існуе. Калі сваякі па тых ці іншых прычынах вырашаюць не інфармаваць меды, праваабаронцаў, а гэта, дарэчы, можна рабіць без публікацыі, то бок праваабаронцы, наколькі я ведаю, вельмі ўдзячнай інфармацыі таксама, калі ім забаронена пра гэта казаць, а яны хаця б для сваёй статыстыкі ведаюць людзей. Але мы не можам прымусіць людзей, і гэта было б неэтычна прымушаць людзей абіраць публічнасць, калі яны асабіста лічаць, што непублічнасць бяспечней для іх. Такія выпадкі бываюць, калі непублічнасць бяспечней, калі там твайму вязню трэба сядзець там 3 месяцы, паўгады засталося. Ну і табе кажуць, што накінем год, калі ты будзеш размаўляць там з некім. Ну, хто б не абраў непублічнасць у такім выпадку. Я б дакладна не інфармаваў бы нікаго просто з надзеяй, што я не пагоршу стан для свайго блізкага чалавека. Таму гэта не справа, ведаеце, гэта ўвогуле, мне здаецца, не тая справа, дзе трэба моцна канцэнтравацца на тым, што мы не можам зрабіць усё. Бо праца, якую мы можам зрабіць, так шмат, што яе хопіць кожнаму, так, і як бы патрэба ў дапамогі ніколі не будзе задаволеная, пакуль не выйдуць палітвязні. Таму просто пасыпаць як бы голову попелам з таго, што мы не кожнага знойдзем палітвязня, ну гэта даволі, мне здаецца, неправільны падыход, неслушны падыход. Трэба рабіць і трэба як бы канцэнтравацца на тых высілках, на якіх мы можам. Што можа... Я разумею, што это залезці ў галаву, але вот сёння, калі разглядаць эту сітуацыю, што можа прымусіць рэжым, канкрэтна Лукашэнку, вырашыць, што зараз прыйшоў час, я не ведаю, там ці адкруціць ціск, ці пачаць гандаль, назавіце як хочаце. Залежыць ад маштаба як бы таго, што вы чакаеце ад Лукашэнкі. Мне здаецца, ён быў бы гатовы на нейкія кропкавыя рашэнні па асобных людзях, па асобных, не ведаю, катэгорыях, мабыць, людзей гуманітарных, калі б ён атрымоўваў за гэта нешта нават сімвалічнае, кшталту прызнання на захадзе, кшталту, не ведаю, допуску беларускіх спартоўцаў кудысьці, яму асабіста, каб нехта там давершыя граматы ўручыў і так далее. Я думаю, што ёсць пэўны як бы резервуар, так бы мовіць, і магчымасць без сапраўдных саступак па санкцыях там і нечым такім, а толькі за кошт сімвалічных крокаў нечага дамагчыся. Па-другое, і калі мы кажам не пра такі кропкавы маштаб, а пра нешта больш сур'ёзнае, трэба, каб ён перастаў верыць у тое, што Расія яго як бы гарантуе яму палітычную бяспеку, а гэта магчыма ў выпадку, калі альбо ягоныя адносіны з Расіяй чамусьці сапсуюцца, гэта па-за межамі як бы магчымасцяў, мне здаецца, сёння захада ці дэмакратычных сілаў. І другое, гэта расійскія паразы і аслабленне Расіі. Пра гэта, мне здаецца, усе кажуць, што калі ён будзе разумець, што Расія не настолькі надзейны донар, не настолькі надзейны цэнтр моцы, так, цэнтр сілы, ён як даволі палітык такі, ведаеце, разумеючы, куды вецер дзьмуе, ён, мне здаецца, даволі хутка будзе разумець, што калі ён не можа зараз выгнаць усе расійскія войскі ядзерную зброю, ён прынамсі можа пачаць гандлявацца тым, чым ён можа пачаць гандлявацца, каб палепшыць свае перамоўныя пазіцыі. Палітвязні, мне здаецца, тут будуць аднім з першых крокаў. Таму, на жаль, мы ў той сітуацыі, калі паўплываць на Лукашэнку як такога, у нейкіх маштабных рашэннях цяжка. Гэта ўплыў павінен ісці праз аслабленне яго асноўнага патрона. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нам з Артёмам. Такім чынам, паўплываць на Лукашэнку мы не можам, але паўплываць на сітуацыю, якая ёсць у сваякоў палітвязняў, мы можам. І таму я яшчэ раз заклікаю, далучайцеся да нашага марафона, данатьце, адказваю на пытанне, якое задаюць, ці будзе даступны збор пасля марафона. Так, ён будзе даступны да канца 30 числа, 30 ліпеня. Дзякуй вялікі, Артём, я развітваюся, а з намі ўжо на сувязі дарадца Святланы Ціханаўскай па прававых пытаннях Крысціна Рыхтар. Зараз я апрану навушнікі, каб яшчэ раз чуць. Яшчэ раз развітваюся з Артёмам. Да сустрэчы і прывітання, спадарня Крысціна.
Вітанне. Дзякуй, што далучыліся да нашай размовы. Я адразу у лоб, часу у нас не шмат, так што я хуценька. Крысціна, мы постоянно чуем от Лукашэнкі і ад усіх астатніх, калі гучаць пытанні з даўніх часоў, і цяпер вось калі былі недавно у яго журналісты замежных СМІ, прагучала пытанне ад журналіста BBC про палітвязняў, на што ён зрабіў у чарговы раз вот такія вочы і кажа: якія палітычныя вязні, нема у нас ніякіх палітычных, по палітычных артыкулах у нас ніхто не сядзіць, бо у нас палітычных артыкулаў нема. Так вось скажите ўсё ж таки, як юрыст, ёсць ну как бы нейкая праўда ў словах Лукашэнкі, як гэта ўспрымаць? Знаете, правда заўсёды ёсць, таму што чалавек, як бы, што кажа, што той веры, асабліва з улікам таго, што Лукашенко ўвогуле ніколі не звяртаецца да міжнароднага права. Калі паглядзець на нацыянальнае права, сапраўды там як бы няма такого тэрміну палітычныя вязні, і таму, сыходзячы з гэтага, ну, як бы, можна сказаць, што, конечно, правы, але калі глядзець на сітуацыю, на міжнародныя стандарты, на тое, што у нас ёсць прызнаныя міжнароднай супольнасцю палітычныя вязні, яны, ну, конечно, ёсць. Вось, таму, калі каментаваць менавіта слова Лукашенка, то, конечно, гэта неправда. У такім выпадку, ведаеце, заўсёды неяк журналіст, які задае пытанне пра палітычных вязняў, чуе такі адказ і неяк так: ну да, ну нема, ну то ладно, і как бы вот здымае пытанне. Як у такіх пытаннях все ж таки лепш рэагаваць, як даводзіць і як увогуле за мяжой палітыкі, журналісты мусяць рэагаваць на гэтыя довады лукашэнкаўскай улады, што ну нема у нас ніякіх палітычных, што вы прыцапіліся. Ну, ведаць, улада заўсёды так будзе казаць, асабліва такая ўлада, як рэжым Лукашенка. Як на гэта можна рэагаваць? Ну, па-першае, ўсё ж таки у нас ёсць вельмі моцная праваабарончая супольнасць. Увогуле такая моцная праваабарончая супольнасць заўсёды складаецца ў краіны, дзе заўсёды вельмі такі, ну, самы горшы стан правоў чалавека. Таму, па-першае, у нас ёсць вельмі моцная міжнародная супольнасць, праваабарончая супольнасць, якая прызнана ўжо міжнароднымі арганізацыямі, міжнароднай супольнасцю. Праваабарончыя арганізацыі ўваходзяць у такія асацыяцыі праваабарончых арганізацый свету. Вось таму і яны заўсёды праводзяць гэтыя маніторынгі, гэта заўсёды ўжо даўно гэта фіксацыя парушэнняў, фіксацыя ўзроўню колькасці палітвязняў, яна заўсёды ёсць. Таму, па-першае, трэба спасылацца на тыя рэпорты і тыя маніторынгі праваабарончых арганізацый, гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж такі ёсць зафіксаваныя маніторынгі і ёсць даклады ўжо міжнародных арганізацый. Напрыклад, управленне Верховного камісара па правах чалавека зафіксавала, што ёсць прызнакі злачынства супраць чалавечнасці ў Беларусі. Гэта тычыцца не толькі палітвязняў, але ўвогуле сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі, запущены таксама маскоўскі механізм. Ну, то бок, гэта, конечно, я разумею, што для простого чалавека гэта вельмі такія складаныя рэчы, размаўляць вось пра там маскоўскія механізмы і нейкія даклады нейкіх камісараў па правах чалавека, але ўжо на міжнародным узроўні, міжнародных арганізацыях ўжо ёсць зафіксаваны факт злачынстваў, ёсць зафіксаваны факт колькасці палітвязняў. Гэта ўсё ёсць. Таму я мяркую, што замежным журналістам трэба спасылацца на гэта, каб весці размову з рэжымам. Крысціна, у нас, на жаль, не вельмі шмат часу, таму я ведаю, што вы асабіста і ваша каманда працуеце над там сваёй ініцыятывай, сваёй праграмай. Можете пару словаў такога праанансаваць? Мы з вами уже фактычна дамовіліся на тое, што так больш грунтоўна гэтую тэму абгаворым на наступным тыдні в эфіры Еўрарады, але такі анонс акурат такі у тэму нашага сённяшняга марафону. Так, дзякую, конечно. Ну, калі, можа, вы памятаеце, но яшчэ раз агучу, весной 21 года быў такі анансаваны акт рэабілітацыі ад імя офісу Святланы Ціхановскай. Я яшчэ пісаў былы прадстаўнік па правых пытаннях, адвакат Сергей Зікрацкі. Гэта была такая дэкларацыя о намерах того, што ўсё ж таки пасля пераходным перыядзе як выпускаць палізняволеных і як рэабілітаваць людзей. Гэту працу як бы вось мы з камандай, але не толькі камандай офісу, але і з камандай экспертаў
юрыстаў і справаабарончых арганізацый, юрыстаў, адвакатаў з беларускай супольнасці. Мы працягнулі гэтую працу і стварылі зараз канцэпт рэабілітацыі ахвяр рэпрэсій. То бок это тычыцца, гэта такі юрыдычны дакумент, які фіксуе, як выпускаць палізняволеных, тому што, ну, ведаеце, вельмі хацелася б там браць ключ, адчыняць дзверы турм і выпускаць людзей, але все роўно гэта застанецца ў прававым поле. Таму, па-першае, мы вось распрацавалі гэты канцэпт, як это павінна адбывацца, але таксама ў гэтым канцэпце зафіксавана, як прызнаваць, па-першае, ахвяр рэпрэсій Лукашенка, таму што гэта не толькі палітвязні, але гэта і людзі, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, гэта і тыя, каго пазбавілі працы, права на прафесію, тыя, хто былі адлічаны з універсітэтаў і так далей. То бок мы там вельмі шмат катэгорыяў у гэтым канцэпце зараз апісалі. Гэта такая, ну, ведаеце, праца, ну, все, можа, чакаюць там некі законапраект пра рэабілітацыю, але гэта больш фундаментальна, як рабіць падыходы да прызнання ахвяр рэпрэсіяў і таксама як рэабілітаваць, якія павінны, ну, ведаеце, урокі вынесці грамадства з гэтавай сітуацыі, якія гаранты непаўтарэння гэтай сітуацыі павінны быць у пераходны перыяд. Але я лічу, што гэта такая праца, ну, сапраўды больш на пераходны перыяд, але трэба звярнуць увагу на тое, што палізняволеныя зараз ужо выходзяць з турм, і іх трэба рэабілітаваць ужо зараз рознымі відамі рэабілітацыі. Таму я думаю, што проста ў працягу гэтай працы таксама будзе распрацаваны разам, напрыклад, з прадстаўніцай па сацыяльных пытаннях Волі Горбуновай. Гэта, ну, працяг гэтай працы пра тое, як рэабілітаваць людзей ужо зараз. Але вось мы зараз распрацавалі сапраўды такі грунтоўны дакумент, які замацоўвае прынцыпы, які замацоўвае рознага кшталту падыходы да рэабілітацыі. Ну і так, я буду вельмі удзячная, калі мы зможам пра гэта больш падрабязна паразмаўляць, таму што гэта тычыцца сапраўды кожнага беларуса, які сутыкнуўся з рэпрэсіямі рэжыму Лукашенка. Ну так, да, па-першае, я хочу адразу звярнуць увагу, што на дадзены момант у нас ужо 245 тысяч еўра сабрана. Яшчэ раз нагадваю, зараз папрашу вывесці на экран спасылачку, якім чынам праз якія платформы лепей данаціць. І яшчэ раз нагадываю, што думайце пра сваю бяспеку, дбайце пра яе і не данацьце наўпрост з Беларусі. Крысціна, вот бачыце, мы вярнуліся да пачатку нашай размовы у тым сэнсе, што вот не прызнае рэжым палітвязняў, адпаведна садзяць-то і асуджаюць усіх па такіх крымінальных артыкулах, якія ніякага кантэкста, калі вось так чалавек збоку прыйдзе і пачытае, ніякага палітычнага кантэкста не маюць. І вот людзі выходзяць, якія адсядзелі па палітычных матывах. Як ваша праца, ваша вот гэта, пра што вы зараз кажаце, прадугледжвае магчымасці доказаў, калі патрэбна будзе рэабілітацыя, кампенсацыя, там ці яшчэ што-небудзь, усё, што неабходна ў такіх выпадках, як даказаць, што ты палітычны? Ну, глядзіце, па-першае, у меня такі падыход да таго, што ўсё ж такі людзям таксама патрэбна яшчэ і факт сатысфакцыі, таму што рэжым жа робіць усё магчымае для таго, каб проста пазбавіць людзей вось гэтай думкі, што ты з'яўляешся ахвярай рэпрэсію. Таму, ну, гэта, канешне, менш тычыцца палітычных зняволеных, якія знаходзяцца ў застенках зараз, але гэта тычыцца тых, хто зараз нават кажа, што тыпу, ой, так я, можа, і не пастрадаў нават, але там, напрыклад, знаходзяцца дзесьці па-за межамі Беларусі, не можа вярнуцца ў Беларусі і так далей. Вось, таму першае, гэта ўсё ж такі тое, што закладзена ў канцэпцыі, гэта вось гэты падыход да сатысфакцыі, што людзі павінны быць прызнаны, ім гэта павінна быць зафіксавана, калі гэта патрабуецца там некі публічныя выбачэнні зрабіць, асабліва гэта тычыцца, напрыклад, актывістаў, якія сутыкнуліся яшчэ з тым, што, напрыклад, арганізацыі ліквідаваны, іх парочылі праз розныя прапагандысцкія каналы і гэтак далей. Вось, таму гэта вось такого кшталту тыпу рэабілітацыя, у тым ліку і грамадскасці, але ў канцэпцыі зафіксавана і юрыдычная рэабілітацыя, якая грунтуецца менавіта вось на доказах праз механізм камісіі. Не хочу зараз так вельмі шмат у дэталі ісці, але сапраўды, вось вы кажаце пра доказы, гэта яшчэ такі аддзельны накірунак працы па разуменню, як захоўваць доказы, таму што зараз ёсць вельмі шмат праабарончых ініцыятыў, якія, напрыклад, фіксуюць
фіксуюць катаванні, розныя злачынствы супраць чалавечнасці, але відавочна, што шмат такіх пісьмовых доказаў зараз знаходзіцца ў самой Беларусі, і трэба яшчэ і думаць пра тое, як захоўваць архівы ў пераходны перыяд, як працаваць з гэтымі дакументамі і гэтак далей. Таму зараз гэта не ўлічана ў гэтай канцэпцыі, якая ёсць, але гэта будзе ў працяг гэтай працы, таксама вывучаючы досвед іншых краін, якія сутыкаліся з пераходным перыядам і гэтым спальваннем архіваў, то менавіта так, доказы трэба захоўваць. Але тут трэба разумець, што падыход да рэабілітацыі ахвяр рэпрэсіяў павінен быць не такі, што людзі звяртаюцца і даказваюць, што яны ахвяры. Усё ж такі павінна быць праактыўная пазіцыя дзяржавы у будучыні, якая будзе, па-першае, казаць, што сапраўды рэпрэсіі былі, сапраўды былі ахвяры. Вось ёсць пэўныя доказы, што былі ахвяры такія, і прызнаваць гэта і рабіць усё магчымае, каб людзям даць вось гэтую магчымасць рэабілітавацца, таму што відавочна, што тут ёсць і рызыка рэтраўматызацыі, калі людзі будуць самі звяртацца, шукаць там доказы і даказваць, што яны з'яўляюцца ахвярамі рэпрэсій, таму відавочна падыход павінен быць менавіта такім, што гэта абавязак дзяржавы аднавіць у правах, і менавіта там рэабілітаваць людзей. Дзякуй вялікі. Я яшчэ раз праанансую з Крысцінай Рыхтар, дарадцай Святланы Ціхановскай па прававых пытаннях. Мы больш шырака абмяркуем гэтую тэму у наступную пятніцу, а 16 па Варшаве, 17 па Мінску. Так што сачыце за анонсамі і далучайцеся да нашага сённяшняга марафона, працягвайце данаціць, працягвайце ставіць лайки под нашим стрымам, под нашим марафоном. Дзякуй вялікі, Крысціна, я з вами развітваю. Тым больш, што у нас у студыі ўжо чарговы госць, якога я буду чуць і без навушнікаў. Такім чынам, прадстаўніца ініцыятывы Політзек.Ми Інна Кавалёнак. Прывітанне, Інна. Прывітанне. Акурат такі, ось у мяне тут зараз у пытаннях, сярод пытанняў было, вось наткнуўся на яго, якія ініцыятывы знаёмяць ахвочых дапамагаць людзям з сям'ямі сямей палітвязняў. Ці не дысідэнт Бай, ці не Політзек.Ми? Видите, вопрос очень хороший, я считаю, и в нем, конечно, есть определенный подвох. Я бы, наверное, не говорила так прямо на широкую аудиторию, но в целом, конечно, мы тоже много работаем с семьями политзаключенных, поэтому если есть желание, например, помочь кому-то конкретному, то к нам тоже всегда можно обращаться, это правда. Добра, давайте тады пра ініцыятыву Політзек.Ми. Можа быць, хтосьці і не чуў, таму што зараз у нас вельмі шмат людзей далучылася да марафону, з тых, хто, можа быць, не асабліва нават сачыў за навінамі, ці не ведае ўсіх ініцыятыў Політзек.Ми. Чым займаецца? У чым сэнс вашай працы? Наша главная работа, конечно же, быть платформой поддержки политзаключенных, кем мы и являемся, и мы много говорим об этом в медиа, то есть мы освещаем эту тему для широкого круга людей, на самом деле. Собственно, вот всем слушателям и слушательницам марафона сделать понятными, как можно помочь, кому помочь, когда и каким способом, ради этого мы работаем. Ну и, собственно, да, мы, конечно, напрямую помогаем семьям политзаключенных, объясняя детали, входя во все эти специфические вопросы. То есть фактычна вось тое, дзеля чаго і працуе сённяшні наш марафон, гэта сабраць сродкі на дапамогу сем'ям палітвязняў, то потым, дзякуючы вам, у тым ліку, мы будзем ведаць, каму найперш неабходна гэтую дапамогу перанакіроўваць. Абсолютно верно, да, в том числе. Но и тут надо помнить, что марафон у нас сегодня прям такое праздничное событие, и супер круто, что он происходит. Но, тем не менее, у нас есть такая жизнь как бы день ото дня. И, соответственно, как раз-таки получать какую-то информацию, а что же происходит с политзаключенными день ото дня, это нам кажется, что ничего не меняется. На самом деле, внутри очень много всего происходит, и это касается, опять-таки, их семей, как развивается ситуация у них, как дела у них с течением времени, ведь все-таки уже многие сидят годы. Всю эту информацию мы предоставляем, да, чтобы было понятно и было легко разобраться, кому и как помочь.
Я задаваў гэтае пытанне вось Артёму Шрайбану, які быў перад вами, і пытанне тычыцца таго, што у нас вялікая колькасць палітвязняў. Афіцыйна там крыху больш за 1500. Дарэчы, палітзэкмі, якую лічбу вы лічыце больш адпаведнай рэальнасці? Ну, конечно же, мы считаем цифру как минимум в 1735 человек, которые есть на сегодня, и мы вместе с Dissident by и Страной для жизни другими организациями в коалиции выступали с этим заявлением. Я даже была в этой студии насчет этого числа какое-то время назад. Но, конечно же, сегодня это важно в первую очередь в контексте будущей реабилитации и в контексте помощи реальным людям, но опять-таки, когда уже число перевалило за 1000, то мы все прекрасно понимаем, что здесь счет на очень большое количество людей, и помощи тут точно мало не будет, так что я бы уже даже вот в плане конкретной какой-то адресной поддержки уже даже бы не ориентировалась на эту цифру на самом деле. Ну, і якая ваша позиция у дачыненні да словаў, калі кажуць, что 1500 там плюс-мінус, но мы-то ведаем, что их як мінімум там некалькі тысяч, невядома колькі, то есть вялізная у некалькі разоў больш, чым афіцыйна. Вы ўсё ж якой позиции прытрымліваецеся? Ну, конечно, я вот как даже сейчас называю цифру больше, как можно услышать, но только мне кажется, что нам уже пора немножко переходить к следующим дискуссиям, не только к дискуссии, кто признан, кто не признан. Я вот пыталась объяснить, почему, да, потому что помощь нужна огромному количеству людей. В том числе, второй вопрос – это проблема политзаключенных, на самом деле, уже тоже немножко как бы в другом месте находимся. Мы в таких беспрецедентных условиях, они все еще беспрецедентны, но тем не менее, мы в них уже 3 года. И нам пора как бы немножко следующий уровень рефлексии производить тоже на эту тему. Я уже в этом смысле стараюсь меньше говорить о этой цифре, потому что жертв много, но лучше как бы переходить уже к тому... вот какая наступная ступень? Что это вообще значит для нас, как для общества? Что значит, например, ситуация сейчас в Беларуси, когда кто-то, наоборот, пытается как-то партизански помогать, а кто-то делает вид, что этого не происходит. Через что проходят эти семьи, например? Кто об этом вслух говорит? То есть эти истории сейчас как бы подразумеваются. Все понимают, что что-то, наверное, нехорошее происходит, но что реально за этим стоит? Как мы будем к этому всему относиться? Как мы будем относиться, например, к тем, кто подписывает прошение о помиловании и так далее. То есть здесь есть очень много тем, которые, мне кажется, сейчас уже гораздо более актуальны, чем даже как бы спор о цифре. Ну, ведаеце, для мяне асабіста, я ні на кому не навязываю свое меркаванне, но не мае для мяне асабіста значэнне, подпісаў чалавек прашэнне ці не подпісаў. Это рашэнне кожнага, і я так думаю, что у дадзеным выпадку, як там у ізраільскаму войску, трэба зрабіць усё дзеля того, каб выйсці на волю з гэтага варожага палону. І таму праз прашэнне, праз што іншае, калі ласка, я згодны і падтрымаю любое рашэнне, абы чалавек апынуўся на волі. Я абсолютно согласна с вами, да, только хотела даже как бы это подчеркнуть, потому что, к сожалению, иногда все-таки появляются такие голоса о том, что ну вот, ну как же, и так далее, но хочется напомнить, да, про то, что проблема ведь не в том, подписали люди прошение или нет, а в том, что они не должны были оказаться в той ситуации, когда им подписывать это прошение или нет, да, поэтому вот предлагаю тоже фокусироваться именно на этом, что это в каком-то смысле даже не дело тех, кто здесь на свободе, это решение только тех, кто сейчас сидит, и, конечно же, чем быстрее все выйдут, тем лучше, и это уже их решение, какой ценой, по сути. Ну что ж, мы собрали уже все разом усими нашими агульными намаганнями 250 тысяч евро. Вось, дарэчы, правильно робіце, спадар глядач, под нікам гаварыце по-нармальнаму. Знайшоў знаёмых за мяжой, якія закінуць за мяне, а я пры сустрэчы аддам. Вось гэта правільная пазіцыя, такі двойны донат. Як правильно неяк сказаў мой калега Паша Свярдлоў, таким чынам вы калегу сябру за мяжой, які можа нават і не глядзіць марафон, а так і намекаеце, і вот далучайся і за мяне закінь, ну і за сябе подумай, а то хто ж ты такі будешь пасля гэтага. Слушайте, это очень важный момент, мне кажется, потому что как раз-таки вот эта вот вся тема политзаключенных, к сожалению, очень как бы связана с вот этим ощущением страдания и невозможности ничего сделать. Что люди в очень плохой ситуации, это как бы достаточно очевидно, но что, например, я тоже всегда продвигаю, и мы как политзэк МИ, что
наше дело не страдать за них, наше дело за них работать или им помогать. То есть это то, как мы можем, собственно, это выразить через поддержку, все свои сложные эмоции. Поэтому это сам как бы такой эмоциональный момент первый, а второй — это про как раз-таки построение того общества, где людям вообще-то не все равно на то, что нарушаются права. Окей, это другие люди. Это на меня, например, напрямую не коснулось, но другие люди, мои там сограждане, мои друзья, их права нарушились, и вот так я могу это отстоять. Поэтому сегодня поддержка политзаключенных — это такой способ гражданского участия тоже, так что особенно, да, если вот есть такие связки, когда и люди внутри страны, и люди за границей могут работать вместе, это как раз хороший пример, как можно себя применить на самом деле. Сапраўды, вот я неяк почитал допис днями буквально, что человек пишет, вот я там зайшоў на нейкі концерт, там ці умоўна кажучы, там зайшоў на выставу, зайшоў у кавярню и думаю, як я могу вот гэта рабіць у той час, калі там вот люди сядзяць у турме пакутаюць, ці сваякі тых, хто сядзіць пакутаюць. Ну, слухайте, от того, что вы не зойдзеце ў кавярню ці не пойдзеце на канцэрт умоўнага Вольскага, лепш тым, хто сядзіць, ці сваякам тых, хто сядзіць, не стане. Але калі вы адначасова яшчэ і зробіце данат ці нейкую іншую дапамогу тым же самым сваякам палітвязняў, то гэта будзе лепш карысці. Вы і самі зробіце сабе псіхалагічную разгрузку, схадзіўшы на нейкі канцэрт, адцягнуўшы сваю увагу, і дапаможаце. Безумоўно, конечно, калі ты забудзешься і кажаш, не, я не хочу чуць про тых палітвязняў, нічога не хочу, я перагарнуў старонку, застаюся, правда, за мяжой, но старонку перагарнуў. Гэта одно. И я такого не прымаю, а вот это зусім іншы падыход. Да, конечно, больше того, я еще не встретила ни одного человека, вышедшего из тюрьмы или там из писем, кто бы говорили, вот, страдайте тут за нас. Наоборот, все пишут, живи за двоих, живи там за троих, за тех, как бы, за кого мы не можем жить, да. Інна, яшчэ одно пытанне, я так і не дакончыў яго, тому што шмат цікавага закранули. Гэта ўсё ж таки, якой бы ни была вялікая лічба палітвязняў прызнаных, там 1500, 1700, 3000 назваць можна любую, але на слыху і сочаць і медыа, і палітыкі за некалькімі дзесяткамі найбольш вядомых. Астатнія. Вот як адсачыць, як дапамагчы, ці ёсць, ці скіроўваецца на гэта нейкае намаганне? Конечно, и, собственно, все те организации, которые принимают участие в марафоне, тоже сегодня можно обращаться и к ним, и как бы уже... Ну, я думаю, что временем своей работы они тоже подтвердили свою экспертизу, что ли, да, то есть, что это не просто кто-то со стороны, люди знают, что делают, и больше того, часто как бы такая растерянность или даже упрек, что, мол, как бы нет какого-то одного места, куда можно обратиться, согласно, критика принимается, но тем не менее. Поверьте, сейчас, обратившись в любую инициативу, вам объяснят, что сделать, как сделать, и, конечно, эта поддержка не касается только самых знаменитых людей, наоборот, упор часто делается на тех, как бы до кого еще никак вот не дошло, в том числе, кстати, если нас сейчас слушают такие люди, вы знаете, что кому-то нужна поддержка, пожалуйста, обращайтесь, это всегда можно сделать. Вось, дарэчы, пишуць, пачуцці ад марафону нагадваюць пачуцці жніўня 20-го года, адчуваецца еднасць. Да. Наколькі гэта еднасць все ж таки існуе на сёння, хотя б па пытанні палітвязняў? Ну, мне кажется, даже... Не палітвязняў, да. Хотя б дапамогі сваякам палітвязняў. Ну вот смотрите, сам факт, что цель, как промежуточная цель марафона была достигнута за полдня, мне кажется, отличный индикатор того, что как минимум такие срочные потребности мы точно в состоянии закрыть достаточно легко. И спасибо еще раз всем тем, кто придумал, организовывает марафон, поддерживает его, участвует. Мы, мне кажется, сами себе просто доказываем, что на самом деле все это не так сложно сделать, как нам может казаться. Ну так, Ясь Падвільні піша, трэба рабіць такія марафоны некалькі разоў на год, ёсць неадназначныя рэчы і погляды, але канкрэтна гэта правільнае. Ну што ж, мы толькі за адзінае, каб сапраўды была карысць, а я спадзяюся, што карысць будзе. Грошы сабраныя і я перакананы, што яно дойдзе да свайго адресата. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі зараз у студыі была Інна Кавалёнак, прадстаўніца платформы Політзек.ми, якая дапамагае і фіксуе ўсе палітвязняў і тое, што з імі звязана. Так што заходзьце, інфармацыю, як падтрымаць, дапамагчы там ці што іншае звязанае з палітвязнямі, можна знайсці на гэтай платформе. А мы зараз перадаем слова нашим калегам з Маланскага
Лукашанка медыа. У іх уключэнні і будзе размова з актывістам Ярославам Бекішам і доктарам Паўлам Перапёлкіным, які працяглы час працаваў у брэсцкім СІЗА. Так што, калі ласка, заставайцеся і слухайте, глядзіце, далучайцеся да донатаў. Наш марафон продлится до 10 часов вечера, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди еще много важных интервью и слов в поддержку политзаключенных и их семей. Вообще способов поддержки много, мы об этом говорили и будем продолжать говорить. Это и посылки политзаключенным, и телеграммы, и письма, и открытки, и переводы, ну а также, конечно, помощь в распространении информации о политзаключенных. Уже 3 года разными видами поддержками занимаются многие организации, многие инициативы, которые, мы напоминаем, также получат часть донатов от сегодняшнего марафона для продолжения своей работы. Ну, мы также еще отметим, вспомним еще одного политзаключенного и годовщину его задержания. На этой неделе исполнилось 2 года с момента ареста известного белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича. В его поддержку на Маланке мы выпустили короткометражный документальный фильм, где вместе с его соратниками поговорили о том, что философ вкладывал в призыв думать Беларусь. О том, что сейчас происходит с Владимиром Мацкевичем и какой план освобождения политзаключенных предложил бы он. Это и не только. Мы обсудим с нашим следующим гостем. Это общественный активист, член Конституционного совета Ярослав Бекиш. Здравствуйте. Здравствуйте, Ярослав. Ярослав, ну вот у Владимира Мацкевича есть дорожная карта белорусской революции. А как вам кажется, что бы он сказал о дорожной карте освобождения белорусских политзаключенных? В русском обществе существует как минимум 3-4 темы такие спекулятивные вокруг политзаключенных, которые на самом деле нас отдаляют от решения проблемы. Допустим, можно ли торговать санкциями в обмен на освобождение политзаключенных? Отпускать сразу всех или по частям? Можно ли вести переговоры с режимом или с террористами переговоры не ведутся? Все эти вопросы провокационные и на самом деле никак не помогают, а только отдаляют нас от того, чтобы решать эту проблему. И люди, которые, там, в том числе политики, которые так ставят, действуют против нас, стреляют себе же, как говорится, в ногу. Такая дорожная карта невозможна, и к политзаключенным, это мое субъективное мнение, мы можем относиться как к военнопленным и как к заложникам. И, соответственно, любые действия планировать, если мы их можем осуществить, конечно, исходя из такого подхода. Ну и тогда мы должны говорить про то, что, например, вот этот почти голливудский ДИС с террористами не ведут переговоров, не торгуются. В ситуации, когда ты можешь их уничтожить, конечно, тогда это имеет смысл, потому что, чтобы не провоцировать новых террористических актов. В нашей ситуации мы сейчас должны решить основную проблему. Почему возникает ситуация, которую мы называем политзаключенной? Потому что существует нелегитимный режим, который ведет войну в прямом смысле слова, пока еще не на нашей территории, и, соответственно, его надо победить или изменить. Это решит проблемы. Мы не можем сейчас этого сделать, по крайней мере, вот в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Тогда мы должны там всеми способами доставать своих пленных, заложников. И если это требует каких-то переговоров с террористами, ну, была бы у нас возможность, надо было бы на нее идти. Но у нас нет такой возможности, потому что наши оппоненты не собираются ни в каких переговорах участвовать, по крайней мере, с представителями белорусского народа, по крайней мере, на сегодняшний день. И тогда это тоже бессмысленный вопрос. Вопрос про санкции. Опять же, только там люди непосвященные, ну или откровенно глупые могут думать, что у кого-то из белорусов сейчас есть возможность там, влиять на то, как вводятся или как будут упираться санкции. На самом деле не мы их вводили. Большинство санкций введены против белорусского режима не из-за политзаключенных, в частности из-за войны в Украине и поддержки путинской агрессии. И не нам их снимать, и, соответственно, не нам ими торговать. И наши оппоненты прекрасно это понимают. И когда вбрасывается какая-то тема в общественный дискурс о том, что кто-то там здравник пытается торговать санкциями, это совершенно нелепая провокация. Никто в здравом уме не собирается этим заниматься, у нас нет такого инструмента. Следующий вопрос – выпускать всех или там частями. Это, мне очень нравятся попытки, например, киберпартизаны там, в прошлом месяце заблокировали данные БУ с требованием выпустить 50 политзаключенных. Во-первых, это форма переговоров, то есть выставляется требование.
Во-вторых, это действительно то, что под силу белорусам, в частности, этой организации, им можно выставлять какие-то условия. Это действенный инструмент. Поведется оппонент или нет, мы еще знаем, но такие действия я бы приветствовал. Конечно, в условиях, когда режим в любой момент может набрать новых заложников, встает вопрос вообще в принципе эффективности такой работы. Но это значит, что надо каким-то образом сопоставлять возможности свои с возможностями режима, как-то оказывать такую степень давления, при которых оппонентам будет понятно, что дешевле брать новых заложников. Пока такого понимания нет, мы действительно освобождаются одни, набираются другие. Можно ли освобождать всех или по очереди, или по одному? Зачем это обсуждать, если пока мы не освободили ни одного человека? В принципе, у нас сейчас фактически опробованных рабочих инструментов нету. И обо всем об этом Владимир Мацкевич когда-то говорил и писал. Сейчас он находится в ситуации политзаключенного. Я бы тут, кстати, поспорил еще с своим тезисом. Знаете, он философ, и он философски расколупывает слова, имена. Тезисы, являются ли эти люди политзаключенными. Слово «политзаключенный» принадлежит к нарративу правозащитному. Мы находимся в ситуации войны. На войне нет политзаключенных. То есть это не про права человека, это уже про преступление против человечности. Об этом уже и правозащитники говорят. И правозащитники, и правозащитный дискурс ни одной войны не выиграл. Мы в той ситуации, когда мы должны говорить про то, что мы имеем дело, да, с политзаключенными, да, правозащитников, но и с ситуацией, с необходимостью таким образом взаимодействовать с белорусско-путинским режимом, когда никакие новые преступления будут уже невыгодны. Сейчас у нас мало для этого ресурсов, но ситуация очень динамично меняется, особенно в связи с событиями Украины. И лучшее, что мы можем сейчас сделать, с одной стороны, поддерживать, насколько можем, семьи заключенных их самих, хотя эти только символическая поддержка в большой степени, можем про нее говорить, там небольшая финансовая реабилитация тех, кто освободился, но самое важное – это готовиться к тому, что делать, когда, я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, когда они выйдут. Поддержки понадобится намного-намного больше. Мы как-то пытались провести оценку. Возможно, зрители знают про дорожные карты по поводу необходимой поддержки. Так вот, больше 60 миллионов нужно на 2 года для того, чтобы оказать просто базовую поддержку из расчета 3000 на человека. Этого не хватает не на то, чтобы выехать, найти работу, решить вопросы со здоровьем, с психологическим здоровьем, но хотя бы какие-то базовые вещи всем тем людям, которые сейчас находятся в тюрьме по политическим причинам. И тогда, вы знаете, наверняка уже про это говорили много, мы говорим не только про людей, которые получили этот статус официальных политзаключенных, намного больше наших сограждан находятся в тюрьме по политическим причинам без этого статуса. Им тоже надо будет поддержка, это тоже наши люди. Увы, в заключении узники режима сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания. Некоторые, как, например, уже упомянутый Владимир Мацкевич, объявляют голодовки. У них обостряются хронические заболевания и появляются проблемы со здоровьем, связанные с плохим питанием. На нашем сайте мы писали о тех политзаключенных, которые погибли в тюрьме из-за избиений, из-за плохих и нечеловеческих условий содержания и также несвоевременного оказания медицинской помощи. И ссылку на этот материал мы, конечно, оставим под нашей трансляцией или просто заходите malanka.media. Но я думаю, что об этих случаях слышал каждый белорус. Это и не секрет. Недавняя гибель одного из политзаключенных, опять же, из-за плохих условий медицинского обслуживания,
плохих условий содержания известного художника Олеся Пушкина. Еще одно подтверждение этой страшной тенденции. Но можно ли как-то помочь политзаключенному поддержать их здоровье в то время, когда они находятся в тюрьме? И как вообще оказывается заключение медицинская помощь? Об этом мы поговорим с еще одним нашим гостем. Это Павел Перепелкин, врач-психиатр, который работал в СИЗО-7 Бреста, терапевтом, а также начальником медицинской части. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Хотелось бы вот с вашей точки зрения, человека, который работал в тюрьме, узнать, а вообще, вот как это происходит? Вот есть ли у белорусских заключенных доступ к медицинской помощи вот в таком объеме, в котором это необходимо для поддержания здоровья? Или она предоставляется только вот в каких-то определенных случаях? Доступ к медицинской помощи есть, но он, скажем, весьма специфичен. То есть, например, человек, если чувствует себя плохо, например, если мы говорим о СИЗО, он не может просто взять и прийти к врачу, прийти в медицинскую часть, как свободный человек может прийти в поликлинику, в приемную покой больницы, в скорую. В принципе, все перемещения не подводят. Для того, чтобы попасть в медицинскую часть человеку из камеры, кто-то должен его под конвоем вывести туда, и, в принципе, сообщить о том, что плохо. Это тоже не всегда бывает легко и просто достучаться. Вообще, в принципе, ежедневно, как должно быть, в принципе, так и проводилось, не знаю, как сейчас, что 3 года я уже вне этой системы. Ежедневно обходит медработник камеры, я именно про следственный изолятор говорю, в колонии немножко другая специфика. И, соответственно, собирает обращение, то есть записывает на прием и так далее. Но, например, человек может обратиться утром, попасть на прием вечером. Вот с этим могут быть сложности. И не всегда в тот же день может попасть. Конечно, на гражданке, в общем-то, тоже, да, человек придет в поликлинику, может отсидеть очередь, может записаться в тот же день. Но на свободе человек контролирует эти моменты. В камере человек может только сказать, что мне плохо, а дальше ждать. А вот как дальше ему будет оказана помощь и когда, от ряда факторов зависит. Вот, в частности, конвоирование. Да, то есть должны быть сотрудники, которые его приведут в медицинскую часть. Потом должен быть медработник, который тоже займется этим. А это тоже одна из таких серьезных проблем пенитенциарной медицины. Во-первых, кадровый дефицит. Не знаю, как сейчас думаю, что он стал, усугубился. И до этого было сложно с кадрами. Помимо того, загруженность абсолютно неспецифической, ненужной работой, которая с оказанием помощи не связана. И, например, может быть, по факту, да, допустим, присутствует начальник медчасти, врач-терапевт, фельдшер или 2 фельдшера, медсестра. А по факту в какой-то конкретный момент оказать помощь может быть некому. Начмед на совещании, врач-терапевт проводит занятия для личного состава, 1 фельдшер уехал сопровождать стрельбы, 2 фельдшер обходит, допустим, территорию, проверяет санитарное состояние. Остается медсестра, которая, в принципе, права делать самостоятельное назначение и вести прием. Поэтому достучаться до того, чтобы получить помощь, бывает сложно. Если говорить вообще о проблемах со здоровьем заключенных, то с какими чаще всего они сталкиваются? Есть ли здесь какие-то различия между политзаключенными и заключенными, которые не по политической части? Вы знаете, сейчас мне сложно говорить, потому что я в 2019 году уволился из СИЗО, и тогда, естественно, еще не было наплыва политзаключенных. В принципе, за 10 лет работы в Брестском СИЗО я не сталкивался с этой категорией, поэтому сейчас я могу только предполагать. Вообще, в принципе, проблемы, с которыми человек сталкивается именно в плане здоровья в СИЗО, они по принципу, где тонко там и рвется. То есть это, как правило, хронические заболевания, которые могут обостряться. Есть, правда, нюанс, то есть, условно, есть категория людей, которых условия СИЗО, колонии достаточно привычные, и для них в какой-то мере, да, заключение – это возможность как раз наоборот обратить внимание на свое здоровье. А вот люди, которые, в принципе, достаточно социально адаптированы, к которым все политзаключенные относятся, они попадают в условия... Основная вообще проблема содержания в колониях и СИЗО – это то, что это далеко не 21 век. Элементарные гигиенические нормы и невозможность соблюдать гигиенические требования. Что значит, например, в жару 1 раз в неделю помывка в душе в течение 15 минут? В принципе, температурный режим камеры. Поэтому вот эти все условия, они сказываются на тех проблемах, которые наиболее актуальны у человека. То есть если есть какие-то хронические заболевания или определенные проблемы, например, с желудком, да, с почками, то вот, скорее всего, именно там и вылезет какая-то проблема. А как можно помочь заключенному
во время того, когда он находится в изоляции, может быть, какими-то медикаментами, может быть, стоит отправлять какие-то витамины. Есть ли какие-то способы помощи? Поддержать здоровье. На самом деле, особенно если мы говорим о политзаключенных, здесь единственный верный способ – это освобождение. Изменить условия мы не сможем. Поддержать здоровье витаминами – это частая тенденция. Я когда работал, постоянно с этим сталкивался и постоянно пытался объяснить родственникам, что БАДы, гематоген, глюкоза, витамины и прочее, они не решат принципиальные проблемы. В принципе, это не лекарственные препараты. Все БАДы, которые не имеют капельной эффективности, профилактического влияния не играют. Важно для поддержания здоровья при наличии хронических заболеваний, если мы точно знаем, что у человека есть хроническое заболевание, мониторить, чтобы у него был постоянный доступ к препаратам. Препарат на самом деле в частях есть. То есть, это ничего, кроме клизмы и зеленки. Нет, есть препараты, они белорусского производства, в этом нюанс. Многие люди с хроническими заболеваниями принимают препараты не белорусского производства. Белорусские препараты большим качеством не отличаются, не все их одинаково хорошо переносят. И здесь важно, если человек нуждается именно в постоянном приеме каких-то препаратов, их передавать. Что касается витамин, честно говоря, то, что всегда говорил родственникам заключенным, лучше на эти деньги купить более качественные продукты в передачу. Потому что питание гораздо большую роль играет, чем прием витаминов, например, дополнительно. Да, но здесь действительно не поспоришь. Единственный такой выход – это освобождение, самый идеальный. Спасибо большое, Павел. Спасибо большое. Пожалуйста. На марафон. І мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і ідзем да нашага наступнага гостя. Наступная наша гостя – гэта філосафка з фен-групы каардынацыйнай рады Вольга Шпарага. Добрый дзень, спадарыня Вольга. Так, вітаю вас. Дзякуй, што далучыліся да нас, і я спадзяюся, што зараз у нас праблемаў з гукам не будзе, так як вось было зараз у стрыме наших калег з Маланкі. Усе разумеюць, што так вось ўсё вельмі з калёс робіцца і не заўсёды ўсё добра атрымліваецца. Тым не менш, мы працягваем, і я яшчэ раз звяртаюся да ўсіх наших слухачоў і гледачоў. Спасылачку усе бачыце, калі ласка, далучайцеся не толькі да прагляду і праслухоўвання, але і данатце, каб можна было далей падтрымаць сваякоў палітвязняў. Спадарыня Вольга, мы запланавалі з вами найперш прагаварыць вось гэтую тэму турэмны гвалт, як яго вытрымліваць і што гэта такое, але давайте, можа быць, спачатку такое агульнае пытанне. Чаму, на ваш погляд, нам сёння, беларускаму грамадству, усяму, неважна дзе яно, якімі падзелена там нейкімі, можа быць, разыходжаннямі па якіх пытаннях, але важна агулам засародзіць сваю увагу на палітвязнях, на палітзняволеных і на сваяках гэтых людзей. Да, спасибо большое. Я считаю, что это очень важный вопрос. 2020 год был важным событием для всех нас, поскольку в белорусском обществе возник запрос на демократические преобразования. Мы не добились, чего хотели, не сменили режим авторитарный. И получилось, что политзаключенные — это те, кто сегодня отвечают за то, что наша революция не привела к желаемому концу, к завершению, к тому, чего нам хотелось. И поэтому помощь политзаключенным — это продолжение того, что мы начали в 2020 году, и то, что делали политические активисты и активисты до 2020 года, конечно же, в Беларуси разными способами боролись за демократию. Поэтому это наша ответственность, конечно, это и наша боль. Я думаю, что большинство из нас переживают за политзаключенных. Это наша связь с Беларусью, конечно же, в разных странах. Я также считаю, что это то, что может нас объединять поверх разных ценностей, принадлежности к разным сообществам, споров. В общем, это очень много смыслов, но прежде всего это продолжение той борьбы, которую мы вели за демократическую Беларусь, за наше будущее. А мы готовы працягваць эту барацьбу? Все ж таки, колькі часу прайшло, стома ёсць, она накапліваецца, назапашваецца. У тых, хто за мяжой, стома ад нейкіх сваіх праблемаў, складанасцяў. У тых, хто ў Беларусі, вядома ад чаго. Вот ці здольныя мы працягваць? Ну, вот если судить по марафону, по тому, сколько мы переводим денег, более 200 тысяч уже переведено, очень любопытно, что
одна из сумм 23-34, самая большая сумма 2000, 20, опять же, это статья. И эта статья отсылает к 2020 году, это значит, что мы все еще заряжены 2020 годом, что нам эти переводы люди делают, в том числе потому, что чувствуют ту энергию, чувствуют ответственность. Давайте да вельмі важнай тэмы, гэта турэмны гвалт, гвалт у дачыненні да палітвязняў. Вот як філосаф вы можете патлумачыць, чаму вот такі ўзровень гвалту, чаму да палітычных стаўленне такое, что ты ніхто, ты адсюль не выйдзеш, ты палітычны, ты тут, табе тут прыйдзе кранты. Угу. Ну, режим уже сам не скрывает, что речь идет о репрессиях сталинского образца. Мы знаем, какими были эти репрессии. Эти репрессии были нацелены на то, чтобы уничтожить на разных уровнях, на юридическом, на психологическом, на физическом людей, чтобы ни в коем случае у людей не возникало чувство, что они граждане, что они должны бороться за свое собственное достоинство друг за друга, что они способны критиковать режим. Идея в том, чтобы сломить людей в тюрьме, и в том, чтобы нам, конечно, дать сигнал, что мы тоже ничего не можем сделать, что то, что нас ожидает, любое, теперь даже не сопротивление, да, а вот это вот высказывание мнения, несогласного с режимом, какая-то помощь другим людям, объединение, даже решительность. То есть, в принципе, все это режим нам через пытки, которым подвергаются люди в тюрьмах, сигнализирует о том, что любая ваша активность будет вот так наказана. Атрымліваецца, што гэта такая дэманстрацыя нават пра тое, што пра нейкіх людзей не даходзяць, няма ніякіх звестак, як скажем пра Міколу Статкевіча там ці пра Бабарыку ці пра Калеснікаву. Это таксама такі форма ціску нават не на іх, а на ўсё грамадства. Ну, мне кажется, то, что у нас есть вот это, то, что режим сейчас занял позицию, делает невидимыми политзаключенных, тут много сигналов. Один из важнейших сигналов пытается режим дать демократическим странам, сказать, что нет политзаключенных. Есть и другие сигналы, которые показывают, что это вот эта стратегия. Я не представляю, как можно убедить демократические страны, политиков, активистов. Но, тем не менее, на нас это накладывает дополнительную задачу постоянно говорить о политзаключенных, насколько это возможно, поименно называть кейсы, говорить о практиках сопротивления, ситуации в Беларуси. Но также, конечно, это сигнал для политзаключенных внутри, что о них никто не думает, не помнит. Мы это в интервью читаем вышедших политзаключенных, что об этом говорят все время надсмотрщики, вам не приходят письма, вы никому не нужны. Ну и, соответственно, обществу также сигнал, что если вы попадете в тюрьму, вы попадете в такую изоляцию, возможно, мы вас там убьем или доведем до такого состояния, что вы не сможете говорить, вы будете в очень тяжелом физическом состоянии, никто даже про это не будет знать. То есть мне кажется, ну вот как я сказала, как минимум 3 вот этих посыла у режима. Ведаеце, я быў заўсёды перакананы, што пры тым, што ну ёсць такая ўсё ж таки частка сексістскага такого стаўлення ў беларускім грамадстве от дачыненні да жанчын, тым не менш ударыць жанчыну, пачаць яе катаваць, ну на гэта здольныя, ну толькі можа псіхічна хворыя людзі. А сёння мы назіраем, як катуюць, які ўзровень гвалту у дачыненні да жанчынаў у турмах. Што не так з беларускім грамадствам? Чаму так вот да жанчынаў ставяцца? Бо ўсё ж таки, ну нават калі ўзяць нейкі фальклор, жанчына-маці, жанчына-зямля, ну неяк ўсё ж таки павага такая, здавалася, была, а раптом изникла? Ну, поскольку женщины активны, поскольку у нас революция, в том числе с женским лицом, Светлана Тихановская, наша демократическая лидерка, и женщины брали в 2020 году и сейчас берут на себя ответственность, много делают для этой борьбы, о которой мы с вами говорим.
понятно, что и реакция режима такая на них, да, что женщины активные субъекты, и женщины не только за себя выступают, они создают сообщества, занимаются помощью, они выдумывают новые формы того, как бороться за демократическую Беларусь, Беларусь будущего. Ну, бесчеловечность режима проявляется также в том, что у нас есть люди с инвалидностью в тюрьмах, люди старшего возраста, несовершеннолетние. Так что это вот разные грани вот этих практик, которые достались от времени сталинизма, сталинских репрессий. Это системные практики, которые в институтах, да, этому систематически обучали, внушали, пропаганда играет роль. Я думаю, что нам нужно будет еще более детально исследовать вообще, как поддерживаются, да, вот эти практики, эти субъективности карателей. Но я думаю, что у нас много разных граней, может быть, еще более страшных, чем, как я сказала, да, насилие по отношению к женщинам. Ну так мы часам чуем, что да ўсіх там дрэнна ставяцца, усіх катуюць там і мужчын і жанчын без розніцы, але ўсё ж таки жанчыне значна цяжэй перанесці вось гэтыя катаванні, дзе сілы знайсці? Ну, мы можем прочесть сейчас в интервью, где женщины находят силы, это тоже предмет моего исследования. Ольга Класковская очень интересно рассказывает. Одна из предметов, которые помогала красная помада, поскольку Мария Колесникова задала этот тон, и Мария Колесникова, пока мы ее видели, использовала красную помаду, чтобы показать, что у нее есть сила, что она сопротивляется. Интересно, что Ольга Класковская не только сама использовала эту помаду, давала знак другим женщинам, получала от надсмотрщиков замечания, но она также другим женщинам раздавала. Я прочла сейчас в одной из глав ее книги об этом, красную помаду, чтобы женщины тем самым поддерживали так друг друга. Но есть и другие способы вот этой поддержки, но они связаны прежде всего вот в этом контакте друг с другом, насколько это возможно, в тюрьмах и колониях. Политзаключенные разными способами пытаются, да, подбадривать друг друга. И что касается женщин, даже в каких-то интервью я замечаю, что мужчины отмечают, что женщины ставят задачу заботиться не только о себе, и о других постоянно, и это дает им силу дополнительную. Вот эта вот установка, что надо максимально помогать друг другу, помогать другим и поддерживать друг друга в этой сложной ситуации, когда у тебя нет сил. Таму я яшчэ раз нагадываю, что мы мусім падтрымліваць адзін аднаго, для гэтага і наш марафон сённяшні. Таму яшчэ раз, калі ласка, вось спасылачка на тую платформу, праз якую можна данаціць, каб потым мы маглі дапамагчы сем'ям палітвязняў. Спадарня Ольга, я ведаю, что вы фактычна ўжо падрыхтавалі кнігу пра беларускіх жанчынаў палітвязняў. Для чаго яна патрэбная? І якая асноўная мэта гэтай кнігі, ну апроч фіксацыі того, что адбывалася з жанчынамі палітвязнямі ў Беларусі? Ну, это не совсем я, это моя коллега Корделия Дворок в Германии подготовила такую книгу, куда будут входить последние слова в так называемых судах женщин-политзаключенных, выдержки из их писем, цитаты, фрагменты из их интервью. И я подготовила завершительную статью, да, в завершении этой книги, где я как раз показываю о том, что есть разные тактики мягкого, слабого сопротивления в тюрьмах. Я по-прежнему считаю, что нам нужно говорить на всех языках, во всех странах о том, что происходит в Беларуси, говорить про разные социальные группы, конечно, говорить про женщин, потому что мы видим, что женщины сопротивляются, мы видим, что женщины по-прежнему солидаризируются в тюрьмах друг к другу, мужчины обращают внимание на вот эти тактики женщин. И мы видим, что на наши рассказы, на то, как мы делимся фактами, рассказываем про опыт, даем слово тем, кто находится в тюрьмах и колониях, либо вышли из них, что это находит отзыв, что это находит отклик. Это может быть не только предметом обсуждений в библиотеках, но и в более широких пространствах. На это политики обращают внимание. И я считаю, что все эти наши усилия, от всех этих наших усилий зависит то, насколько долго будут политзаключенные в тюрьмах оставаться и насколько долго нам придется вести нашу борьбу.
Спадарыня Ольга, можа быть крыху не по такой вот конкретной теме, якую мы азначылі на пачатку нашай размовы, але тым не менш падчас сённяшняга марафона мы не один раз чулі про тое, что заходнія палітыкі ну фактычна забыліся на беларускіх палітвязняў, что увагі гэтай тэме праблеме не надаецца. Да, словы гучаць перыядычна час ад часу, але не больш того, там ківаюць в адказ і ўсё ж таки варта б азначаць гэтую тэму, варта яе узнімаць на міжнародных узроўнях, ці як праўда кажуць зараз, что мы можем толькі самі сабе дапамагчы, ніхто нам не дапаможа. Я считаю, что обязательно мы должны поднимать эту тему. Я в целом считаю, что никто не может помочь себе, никакая одна страна сегодня. Мы живем в глобализованном мире, мы видим, насколько победа Украины зависит от того, насколько мировое европейское сообщество будет помогать этой стране. Поэтому мы тоже находимся в этой ситуации. Конечно, наша активность — это отправная точка, но помощь политиков, интеллектуалов, артистов из других стран нам необходима, и я считаю, нам нужно все делать, что мы можем, чтобы наш голос был слышен, и голос политзаключенных, конечно же. Дякую вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю, что Ольга Шпарага у нас была з намі на сувязі, філосафка і прадстаўніца фен-групы каардынацыйнай рады. Дякую вялікі яшчэ раз, спадарыня Ольга, да сустрэчы. А мы перадаем зараз слова акторам Купалаўскага тэатра у выгнанні. Яны чытаюць фрагменты лістоў, якія даслаў на волю палітвязень Вітоль Ашурак. У 21 годзе Вітольд загінуў у шклоўскай калоніі нумар 17. Перадаем слово купалаўцам. Моя мара палягае ў тым, каб стварыць у нашай Беларусі умовы, якія дазволяць кожнаму з нас раскрыць свае таленты, выкарыстаць сваё прафесійнае майстэрства, стварыць сям'ю, выгадаваць у любові і дабрабыце сваіх дзетак. Вітольд Ашурак. Суб'ектыўны чалавек у няволі павінен адчуваць роспач ад суцэльнага абмежавання. І ў першую чаргу гэта абмежаванне сувязі са знешнім светам. Нават інфармацыйная блакада. Ёсць толькі ты, і недзе там, па-за сценамі турмы, тэарэтычна павінны знаходзіцца свет, насельнікі якога жывуць па нейкіх сваіх правілах. Верагодна, у гэтым і палягае канцэпцыя турмы. Самотны чалавек марнее і становіцца крохкім. Але на дзіва я не адчуваю адзіноты. Мае ворагі паклапаціліся замкнуць у краты маё фізічнае цела, але як накінуць кайданы на мае думкі? Яны не могуць пераканаць мяне, што сусвет па-за межамі турэмных муроў не існуе. І ваш ліст, пані, яскрава сведчыць аб тым, што я не адзін, што грамадства, адкуль я выйшаў, існуе. Я не самотны саслабелы вязень, я здаровы, натхнёны ідэямі чалавек, і часовая няволя не перашкода для мяне. Шчыра кажучы, я больш непакоюся пра вас. Я сваю справу зрабіў, знаходзячыся ў палоне, мала чым магу дапамагчы сумленным людзям, якія знаходзяцца пад пагрозай рэпрэсіяў. Вам нялёгка, я ведаю гэта. Жыць з выпрастанай спінай цяжка, а выпрастацца пасля столькіх год прыгнёту яшчэ цяжэй. Але гэта трэба рабіць. Адзінае, што я магу дапамагчы вам і ўсім добрым людзям, не здавацца. На гэта вы можаце цвёрда разлічваць, бо сапраўды наша возьме. З павагай да вас, Вітольд. Шчыры дзякуй за ліст падтрымкі. Мне вельмі прыемна чытаць лісты з усіх куткоў Беларусі і з-за межаў нашай айчыны. Гэта натхняе мяне жыць і верыць, што мы здольныя браць на сябе адказнасць за будучыню Беларусі. Нашы ворагі ўвесь час імкнуцца раз'яднаць нас і нацкаваць адзін на аднога. Але, нягледзячы на тое, што мы маем розную адукацыю, розны сацыяльны статус, належым да розных рэлігійных канфесій і маем рознае этнічнае паходжанне, мы ўсе разам з'яўляемся беларускай палітычнай нацыяй і маем свой агульны дом Беларусь. З павагай, Вітольд Ашурак. Даражэнькая, любая моя мама, атрымаў твой ліст ад
14 сакавіка. Ён разарваў маё сэрца, таксама, як і той дзень у Лідзе, калі мяне мітусліва хутка вялі ў суд, каб ты, мама, мяне не ўбачыла. А стаяла здалёк і глядзела, каб толькі на хвілінку ўбачыць свайго сына. Я ведаю, як табе цяжка, як ты пакутаеш ад немагчымасці ўбачыць і абняць мяне. І ад гэтага маё сэрца камянее. Мацуйся, моя мілая мама. Будь моцнай і дачакайся мяне. Памятай, што ў гэтым годзе я прыеду да хаты і мы абдымемся з табою. Прабач, што цераз мяне на цябе звалілася столькі гора і смутку. Але ты, мама, ведаеш, што я павінен быў узначаліць паўстанне ў Лідзе. Калі б ужо я спалохаўся, то на што тады мы вартыя? Спадзяюся, што твой бацька, дзед Мірон, ухваліў бы мой учынак. Ведаю, што мае сябры і сяброўкі з Бярозаўкі і Ліды падтрымліваюць цябе. Дай ім, Божа, здароўя. Яны цябе, мама, вельмі паважаюць і пішуць, што заходзяць праведаць цябе. Прашу цябе, мама, памятай, што хуткім часам мы з табой сустрэнемся. Час, калі мы абдымемся, ужо блізка. І я не зрабіў нічога, каб табе было сорамна за мяне. Люблю цябе і моцна-моцна абдымаю. Твой сын Вітольд. Сябры, вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і на месцы Змітра Лукашука цяпер Павел Свярдло. Вось такая вось метамарфоза. Вырашылі мы падзяліць нашы еўрарадыйныя гадзіны гэтага стрыму, марафона салідарнасці з палітвязнямі, нам не ўсё адно, пароўну, і яшчэ ў нас будзе трэці хост, а дакладней, я нават не ведаю, які падабраць тут фемінітыў, тым не менш вядоўца Еўрарадыё Марыя Калеснікава зойдзе на дзяжурства пасля мяне. Сябры, пару важных абвестак, пару абавязковых абвестак, якія вы ўжо, ў прынцыпе, чулі час ад часу, але, па-першае, данатце. Значыцца, у 17:15 па мінскім часу мы пачалі гэты стрым, калі было сабрана 227 тысяч еўра. І адразу ж у першыя секунды стрыму Еўрарадыё, вось што хочу вам сказаць, вельмі цікавая дэталь, прыляцеў данат на 2334 еўра. Што за дзіўная сума? Вы запытаецеся самі ў сябе і, магчыма, у мяне 2334 еўра, але кожны, хто жыў у Беларусі ў 2020 годзе, кожны, хто быў актыўны ў гэты час, ён ведае, што да чаго. А да чаго, ў прынцыпе, пытанні-то у нас пачалі з'яўляцца? Да таго, што, ну, ведаеце, вось ужо якая гадзіна марафона ідзе? Пачыналі ў 10, цяпер 18:37, гэта значыць, што ўжо больш за 8 з паловай гадзінаў мы з вамі ў эфіры, і мне здаецца, што час крыху расслабіцца і час пагуляць у квіз. У нас на Еўрарадыё ёсць квіз пытаннячкі, і вось я нарыхтаваў для вас 3 такіх пытаннячкі, адказваць на якія трэба будзе ў каментарах да стрымаў. Сябры, адказваць можна, вядома, у каментарах да таго стрыму, які вы цяпер глядзіце, неважна гэта, Белсат, Наша Ніва, Зеркала ці Еўрарадыё, але чалавеку, карыстальніку, які будзе адказваць у чаце Еўрарадыё, мы падарым нашыя фірмовыя еўрарадыйныя шоперы. 3 пытання, 3 шоперы за кожны першы дакладны адказ. Пытанні будуць, я не ведаю, складаныя, нескладаныя, але тым не менш. Давайте пачынаць. Час грошы, як кажуць, і ў нашым выпадку гэта грошы для беларускіх палітзняволеных. Таму на экранах вы зараз бачыце першае пытанне, а я вам яго прачытаю. Адказвайце ў каментарах. А пытанне нумар 1 нашага імправізаванага квіза такое. Хто і ў якім годзе стаў першым беларускім палітвязнем? Хто і ў якім годзе стаў першым беларускім палітвязнем? Падкажу, гэта было даўно,
магу крыху пападказваць вам нават па сутнасці. Гэта ўсё ж такі не Зянон Станіславович Пазняк, пры ўсёй павазе для гэтай асобы і пры ўсёй яго заслужанасці. Ён усё ж такі, памятаеце тую гісторыю, паспеў перахітрыць беларускія ўлады ў 96-м годзе і выехаць за мяжу. Палітвязнем ён не быў. Гэта, канешне, не Станіслав, вось пішуць, бачу, Клімаў, маецца на ўвазе мастак-літаратар. Кастусь Каліноўскі, 1863 год. Цікавая версія, і гэта ўсё ж такі было яшчэ ў расійскай імперыі. Ведаеце, ў Савецкім Саюзе таксама, безумоўна, былі беларускія дысідэнты, але, і гэтае слово дысідэнты, я не проста так зараз сказаў, але ўсё ж такі не. Ўсё ж такі, вось я бачу дакладны адказ у каментарах. Лічыцца, ёсць такая вось гістарычная трактоўка, што ў 1989 годзе Алесь Пушкін стаў першым беларускім палітвязням. І вось там, канешне ж, ёсць падказка на гэтым слайдзе. Натуральна, мы зрабілі так, каб дрэнна было бачна, там, каб ужо адразу не было бачна адказа проста па фота, да? Але Алесь Пушкін, які адраджаў традыцыю святкавання дзядоў, які ўдзельнічаў у гэтых вулічных акцыях, яго і ўзялі, і ён і лічыцца першым палітвязням вось гэтай новай хвалі Беларусі незалежнай. Хаця яшчэ это быў і 89-й год. Спадар Белдок, ну я не ведаю, як мы з вами звяжемся, можа напішыце нам, калі ласка, ў тэлеграм-канал на Еўрарадыё і знойдзем, як вам гэта наш шопер перадаць. Давайте пытанне нумар 2, сябры. А пытанне нумар 2 гучыць у нас так. Знайсці б яго цяпер. Так называецца праект, які публікуе ў Інстаграме гісторыі і партрэты палітзняволеных беларусак. Увага, тут у пытанні ёсць важнае слово. Вось мы толькі што размаўлялі з Вольгай Шпарагай, прадстаўніцай ФЕМ групы каардынацыйнай рады. Так называецца праект, які публікуе ў Інстаграме гісторыі і партрэты палітзняволеных беларусак. Ну і бачу, што, прынамсі, у чаце Еўрарадыё яшчэ ніхто не спяшаецца з адказамі. Не ведаю, як у іншых чатах, спадзяюся, што дакладныя адказы ёсць. Ёсць і у чаце Еўрарадыё дакладныя адказы. Гэта, натуральна, палітвязанкі ці палітвязанка. Ну і падказка у гэтым пытанні. Гэта фота фальварка вязанка, у якім нарадзіўся Янка Купала. Вожык Патрыёт даў першым дакладны адказ на гэтае пытанне. Вожык Патрыёт, ну таксама пішыце нам, мы паспрабуем напісаць вам у Ютубе, але я так чуў, што там у чалавека могуць не быць змешчаныя кантакты, але калі вы нам напішыце ў Тэлеграм, то мы з вами знойдземся. І пытанне нумар 3. Выглядае яно наступным чынам, сябры. Якую дакладна суму мы з вами збярэм па выніках марафона «Нам не ўсё адно»? Гэта пытанне адкрытае, і адказваць вы на яго можаце яшчэ 1,5 гадзіны, роўна столькі, колькі Еўрарадыё будзе у стрыме на марафоне «Нам не ўсё адно». А далей мы адматаем каментары і паглядзім, хто з вас быў бліжэйшы да той дакладнай сумы, якую беларускім палітзняволеным нашымі высілкамі, нашымі і вашымі высілкамі прынясе марафон салідарнасці. Сябры, на гэтым вось апошняе пытанне квіза застаецца ў паветры, а мы пераходзім да наступнай размовы і да нашага наступнага госця. Для гэтага мне трэба апрануць навушнікі, таму што на сувязі з нашай студыі Вячеслав Касінераў, праваабаронца з ініцыятывы «Дысідэнт Бай». Прывітанне, Вячеслав. Привет, рад вас видеть. Я калі думаў пра нашу размову, я хацеў адразу са старта сказаць, ну паглядзіце, якіх розных, ну прынамсі розна апранутых, па-рознаму такіх вось па жыцці людзей аб'ядноўвае тэма палітвязняў беларускіх. Ну і нельга не пагадзіцца, сёння яна аб'ядноўвае ўсіх беларусаў, якія ўвогуле так то цікавяцца палітыкай і заглядаюць у навіны і ўвогуле у курсе падзеяў. Вячеслав,
Вось 3 гады прайшло, ты займаешься палітвязнямі, дагэтуль займаешься дысідэнтмі. Як настрой? Ну, вот у мяне такое пытанне. Диссидент Бай, поправлю. Диссидент Бай, палітзэк мі, прабачце, сябры, палітзэк мі, диссидент Бай. Все смешалось уже на 9-й гадзине марафона. Прабач. Все хорошо. Слушай, ну, во-первых, я хочу сказать, что я рад очень, что мы объединились. Это, наверное, для меня лично и для моих коллег, коллежанок одно из самых крутых, наверное, событий, прям-таки с 2020 года, я не покривлю душой. И мы, наконец-то, перестали говорить, перестали ругаться, выяснять отношения. Мы собрались, и вот сейчас мы делаем очень сильное, такое важное, большое дело. И сейчас, как бы спустя 3 года, проблемы только, конечно, нарастают, но я с уверенностью могу сказать, что и мы развиваемся. Мы учимся пробивать вот эти шоры, которые вешают на информационные потоки пропагандисты. Мы учимся преодолевать изоляцию в тюрьмах, которую создают вокруг политзаключенных. Мы учимся помогать, когда уже, казалось бы, из-за донаты какие-то, которые были непонятно сколько лет назад, могут привлечь к уголовной ответственности. Мы учимся более безопасно взаимодействовать с людьми, чтобы никто не пострадал, если он хочет помочь как-то и поучаствовать в процессе солидарности. Мы развиваем новые проекты, которые могут поддерживать политзаключенных в долгой перспективе. Мы учим пробивать информационные стены, которые в том числе, к сожалению, создаются еще более ужасающими событиями, возможно, в чем-то, как то война в Украине. Поэтому, то есть мы отвечаем, на самом деле, сейчас я вижу, что мы отвечаем на вызовы времени, на вызовы того, чтобы все политзаключенные максимально были обеспечены помощью. Возможно, пока еще не все у нас получается, но мы точно на пути к тому, чтобы максимально возможно в данных условиях решить этот вопрос. Вот. Гэта гучыць як добрыя навіны, вось што я скажу, таму што вельмі шмат негатыва, бо бачная частка гэта айсберга, гэта штодзённыя затрыманні, суды і вось тая колькасць палітвязняў, якую распаўсюджваюць праваабаронцы. І вось наколькі я разумею, што дысідэнт Бай, ён у некаторай апазіцыі ў гэтым плане, таму што вы ўвесь час кажаце, што не, гэтую лічбу трэба пра яе забыцца, 1700+, а раней было 1600, 1500 і так далей, да, што палітвязняў у некалькі разоў больш. А раскажыце, Вячеслав, як вы іх лічыце, да, ці ёсць нейкія альтэрнатыўныя сістэмы падліку і якая яна, вось альтэрнатыўная лічба? На самом деле, как бы мы как раз-таки те, кто не говорит про вот эти 5000, 10 тысяч и так далее, потому что это немножко риторика, которую могут себе позволить, наверное, какие-то политики. Мы себе этого позволить не можем. Мы сейчас действуем четко в правозащитном поле, и мы должны работать с фактами, с реальными кейсами. И если нас спрашивают, что вот, а такой-то человек у вас есть, а такой-то человек получил помощь, мы должны подтверждать это какими-то конкретными информационными данными. В том числе я могу с гордостью сказать, что нахождение в наших списках помогает людям получать международную защиту. Человек, проходя через пограничный патруль, условно говоря, в Литве, где-нибудь в Польше, он показывает, что вот я политзаключенный, посмотрите сайт, и ему говорят, да, хорошо, мы поняли, то есть это верифицирует вас как политзаключенного, не какого-то иностранного агента. Поэтому с точки зрения такой цифры мы как раз-таки придерживаемся конкретики. На сегодня у нас 1741 человек в наших списках. Но важно понимать, что, конечно, мы не говорим, что это все политзаключенные. Мы делаем, что можем. Система очень закрыта. Как вы знаете, что и лавины репрессий накатываются и на адвокатов в том числе. Это единственные наши почтальоны в тюрьмах. Были до недавнего времени, пока еще остаются. И мы работаем как можем, чтобы как можно шире этот список озвучивать, чтобы он был максимально полный. Касательно того, как эти цифры формируются, я не знаю, на самом деле это долгая история, и чтобы так сильно не зацикливаться, я бы сказал просто такой тезис, что есть пацифизм, такая крайне пацифистская точка зрения в среде правозащитников, и есть точка зрения более, как мне кажется, актуальная,
Это когда невозможно воспринимать государство как иначе тем, кто оно сейчас есть, а именно террорист и насильник, соответственно, над волей человека, над личностью человека. И в этой ситуации мы, как правозащитники, не имеем права, мне кажется, никаких морализаторов выставлять рамки того, как человек может защищать свои базовые естественные права, с помощью чего они прописаны в Декларации всеобщих прав человека, право на жизнь, право на здоровье, на свободу и так далее. То есть если к нему идут террористы в дом, то есть он может предпринимать разные действия. И мы в этом плане более инклюзивны, мы скорее человека, если там очевидно взаимодействие государства и желание государства сохранить свою власть, и человека, то есть вот такие взаимоотношения, мы, очевидно, руководствуясь там тем же правом человека базовым на презумпцию невиновности, быстрее и оперативнее, наверное, признаем его политзаключенным, не будем дожидаться решения суда и так далее. То есть у нас отсутствует, мы как бы антифонд себя называем, у нас отсутствуют вот эти бюрократические проволочки, мы действуем горизонтально, и вся у нас коммуникация происходит горизонтально. Поэтому у нас эти цифры как бы пополняются быстрее, и поэтому она, собственно, больше. Да и как бы надо признать, и это уже банальная вещь, мы часто это говорим, что все-таки режим научился уже очень давно, еще, наверное, 10 лет назад, делать из политзаключенных хулиганов, грабителей, там, наркоманов, непонятно кого. Все на самом деле не так, и мы тоже должны подстраиваться, мы тоже должны понимать те модели, которые использует диктатура для того, чтобы человека десоциализировать и исключить из общества. Перад тым, як я задам наступнае пытанне, скажу, што менш за 25 тысяч еўра засталося да 300 тысяч агульнага збору. Сёння раніцай я нават не ўяўляў, што я буду прамаўляць, апераваць такімі лічбамі, да? 25 тысяч, 300 тысяч, канешне, мы ўсе баяліся, ну але вось наступны парог, ён вельмі блізка. Вячеслаў, вось вельмі цікавая думка ад цябе, што пад відам палітвязняў можа нехта нават у Беларусь закідвацца, да, і мусіць быць нейкая верыфікацыя. А вось я пра што падумаў, сёння прэм'ер-міністр Польшы Матэуш Маравецкі сказаў, што вагнераўцы будуць закідвацца ў Беларусь, але ён толькі адзін спосаб сказаў пад відам мігрантаў. А ці можна выключаць, на твою думку, што рэжым паспрабуе закідваць вагнераўцаў у Польшу, у Літву пад відам палітвязняў тымі спосабамі, якія ўжо ёсць для эвакуацыі палітвязняў ці імітацыі гэтых спосабаў. То есть праз балоты, праз рэкі, натуральна там памежнікі расступяцца крыху, да, каб гэтыя палітвязні ў двух косях, а напраўду засланыя агенты прайшлі. Вось, а чалавек у іншай краіне, у краіне еўрапейскай атрымае, ці паспрабуе атрымаць легітымізацыю. Ці магчыма такое? Сначала первую так зацеплю часть того, что сказал, что скоро соберем 300 тысяч. Это очень круто. Снова такие, мы молодцы, и мы сейчас, пускай они там сейчас скалятся от злости, скрипят зубами, но мы солидарны, мы живы, и мы дальше будем бороться за политзаключенных и за демократические изменения в Беларуси. И это главный тому показатель нашей всеобщей солидарности. Касательно того, что ты говоришь про агентов режима, так называемых, и там агентов влияния, в том числе российских, эта тема уже на самом деле пройденная давно. Такие люди уже были, таких людей находили. Там Байпол в свое время делал расследования хорошие касательно того, что люди, которые занимались содержанием так называемых пресс-хат, которые ломали психологически и физически заключенных, потом просили убежище в странах Евросоюза и так далее. И эта система, такая взаимодействие между нами, всеми, наверное, какими-то политическими институтами, правозащитниками в первую очередь, мы как бы, у нас горизонтальная сеть, мы как бы все друг друга знаем, обмениваемся информацией, и обмениваемся информацией, кто получает помощь, там, примерно сколько людей получит помощь, какие суммы там фигурируют. То есть мы уже научились бороться и с мошенниками, и с какой-то агентурой в том числе. Поэтому, в принципе, я бы сказал, что у нашего сообщества демократического уже есть определенного рода иммунитет, он уже выработался. И какие-то, конечно, грубо говоря, такие факапы еще могут случаться, наверное, время от времени, но чего-то серьезного я бы не ждал, на самом деле, потому что
Ну, мы большие молодцы, и мы уже разработали те структуры, которые там человек должен пройти, прежде того, чтобы его там в какую-то приняли организацию, прежде того, там, чтобы он получил какую-то помощь и так далее. То есть мы обращаемся к нашим коллегам, тут политические силы сотрудничают с местными какими-то спецслужбами и так далее. То есть тут столько ступеней, наверное, что, ну, во всяком случае, это будет крайне категорически сложно, вот как бы инфильтроваться, скажем, в какие-то структуры, получить статус политзаключенного, там, убежище какое-то в Евросоюзе и так далее. Асабліва, мне здаецца, канешне, для вагнераўца з іх акцэнтамі, з іх неведаннем словаў важных для беларуса, накшталт шуфлятка, шуфель і жырандоля і гэтак далей. Слухай, ты, калі вось адказваў на самае першае пытанне, ты пералічыў вельмі шмат вось гэтых станоўчых рэчаў, да? А як, ну, вот выглядае твой працоўны дзень, не ведаю, працоўны дзень супрацоўніка Dissident Buy? Чым ён напоўнены, да? То бок, ну, на гэта пытанне не адкажаш вось так, типа, ну, мы там займаемся інфармацыйнай бяспекай, там, і так далее, да? Вось што, чым менавіта ён напоўнены? Слушай, на самом деле абсолютно разным. Вот расскажу буквально из свежего. Вчера там одна знакомая девушка, которая уже получила статус защиты в Польше, пишет мне, что есть такой-то парень, что он там за то-то, то-то привлекался раньше, сейчас там снова у него возникла какая-то проблема, и надо вот помочь ему как-то. То есть, ну, либо проконсультировать там, как остаться и что делать, чтобы там не было дальнейших уголовных каких-то коллизий, скажем так, с режимом, либо как-то помочь ему покинуть страну. Ну и вот, собственно, я вступаю в коммуникацию с человеком, начинаю объяснять различные механизмы, выясняю как бы подробность ситуации, в которой он находится, смотрим, чем можем мы помочь. Если не можем мы помочь, мы отправляем к тому, кто может помочь, даем какие-то гарантии, чтобы, ну, понятно, если от нас человек приходит, то люди уже доверяют, что это человек, которому нуждается реально в помощи, это не какая-то там утка. Слухай, вот. Прабач, пераб'ю цябе. Да. Гэта значыць, што працуюць гарызантальныя сувязі, так? Вось адна дзяўчына ці хлопец у іншым выпадку, ім дапамаглі, яны ўжо жывуць нейкім іншым жыццём, спрабуюць там выжываць, абжыцца ў іншых абставінах са зразумелымі ўсім праблемамі, але яны не кідаюць гэты працэс, яны застаюцца ў курсе там нейкіх варункаў, да іх прыходзіць інфармацыя, яны перадаюць яе вам. Конечно, супер. Это как раз-таки тот способ, которым мы вообще выстроили всю свою коммуникацию, всю свою работу. То есть мы так изначально получали большинство информации из тюрем. Большинство наших коммуникаций базируется именно на таких. То есть это такое, как бы, как мы это называем, в кавычках, сарафанное радио, но которое работает лучше всего. То есть потому что, ну, я глубоко уверен, что ни одна организация самая крутая, если там у нее даже будут миллионы долларов, она не сможет просто физически покрыть все потребности и всем уделить достаточно внимания в рамках оказания той или иной помощи. Но если мы это распределим, как это мы делаем прямо сейчас, мы распределяем среди всех там, белорусов, каких-то наших коллег из других стран, коллежанок, вот эту ответственность. И тогда, да, тогда у нас может получиться. И посмотрите, как это хорошо работает. То есть когда мы просто все включаемся на равном уровне самостоятельно, то есть только так, мне кажется. И это, например, хорошо же работало как и форма какого-то протеста, потому что, например, я снова-таки, мое личное мнение, что одной из лучших таких форм сопротивления, вот, и вообще то, что дало новый как бы импульс развитию белорусского общества, это были организации вот этих дворовых чатов, инициатив, вот эти чаепития, то есть это когда люди сами начали распределять вот эту коммуникацию. То бок такая тотальная децентрализация. І тады ў 20-м і сёння ў 23-м у працы з палітвязнямі. Вячеслав, дзякуй вялікі. Я вельмі рад быў пабачыць, пачуць цябе. Вельмі рад быў пачуць пра тое, чым займаецца Dissident Buy. У цябе ёсць яшчэ літаральна хвілінка на тое, каб сказаць што-небудзь важнае. Бо я разумею, што задаць усіх пытанняў пра ўсё важнае за гэтыя 15 хвілін не паспеў. Ну, я хочу поблагодарить всех, сказать огромное спасибо организаторам, организаторкам, участникам и участницам, которые включились в этот процесс. Мы видим, как это удачно все идет, как классно. И вот это, наверное, то, что в какой-то момент стало немного таким, как когда-то говорили, змагары, там вот эти невероятные. Я бы хотел это все вернуть в позитивный контекст. На самом деле все мы невероятные. Очень важно еще также сказать, буквально последнее, что
Мы конкретно сейчас уже имеем информацию, что люди в тюрьмах знают о нашем марафоне. Они знают и очень ждут позитивных и хороших новостей. Поэтому то, что мы сейчас вот тут делаем, это большое дело, и это та прямая помощь, та поддержка, которую сейчас люди прямо там испытывают. Мы помогаем им сохранить себя. Поэтому давайте дальше работать, давайте дальше донатить, давайте включаться. И вот не надо думать, что этот марафон — это только один день. Пожалуйста, сохраните это чувство единства и продолжайте в том же духе как бы двигаться. И мы всегда поможем вам реализовать какую-то помощь, которую вы можете оказать политзаключенным. У нас есть десяток и 1001 способов, чтобы это сделать. Обращайтесь. Давайте працягваць разам. Вячеслав Касінераў, дысідэнт Бай. Сябры, мы працягваем наш марафон, і тут две абвесткі. Першая. Важная абвестка для тых, хто глядзіць наш марафон на тэлеканале Белсат не праз YouTube, а праз спадарожнік і кабельныя сеткі. Сябры, а 19-й па Мінску трансляцыя там скончыцца, таму калі хочаце працягваць глядзець марафон, калі ласка, YouTube Белсата, Facebook Белсата, ну і любы іншы YouTube, які транслюе марафон, які вам даспадобы. А цяпер мы далучаем да марафона журналістаў «Зеркала.io», і яны, у сваю чаргу, падключаюць да яго доктара-псіхіатра Сергея Попова з парадамі, які, я спадзяюся, дапамогуць нам усім захоўваць раўнавагу ў тым свеце і ў тых сітуацыях, у якім мы апынуліся і апынаемся. Привітанне. Я Саша Пушкіна з каманды «Зеркала.io». Наша медыя прыядналась да онлайн-марафону падтрымкі палітычных зняволеных. Перад тым, як вы пачнеце глядзець нашае інтэрв'ю, у мяне да вас ёсць маленькая просьба. Патраце менш за 1 хвіліну і заданатце палітычным зняволеным. Нам не ўсё адно. Вы працуеце з палітвязнямі. З якім запытам да вас звяртаюцца часцей за ўсё? Заключенные, как люди, которые столкнулись с травматическим воздействием, переживающие так или иначе справляющиеся с психической травмой, далеко не всегда легко обращаются, на самом деле. Но из тех, кто обращаются, это есть некоторые особенности. Это очень примечательно. Я все-таки могу сказать, что основное — это депрессия. Причем такого качества, что видно, что человек до последнего пытался справиться сам. Я думаю, что это признак, в принципе, человека сильного духа, когда, я еще чуть-чуть, я тут еще поднажму, я еще тут справлюсь, еще чуть-чуть. И в конце концов наступает вот такое истощение, и физическое, физиологическое, моральное, и развивается депрессия, которая тоже, по моему мнению, из того, с чем я сталкивался, отличается от депрессии в, так скажем, мирное время. Должен вспомнить, когда это было, но тем не менее. Потому что все же это депрессия, при которой по-прежнему у человека сохраняется много идей, и, может быть, даже какой-то внутренней инициативы что-то делать. Но нету сил на это. Самое удивительное, что однажды, что почти ни у кого я ни разу не встречал сожаления. Что-то надо было не делать, надо было как-то поберечься. Я ни разу этого не встречал. А наоборот. Если бы я вернулся назад, я бы сделал бы еще больше. Як былыя палітвязні ставяцца да людзей, якія робяць выгляд, што палітвязняў няма? Я бы тут разделил, что мы можем говорить о тех людях, которые делают вид, что нет политзаключенных, то есть такие, моя хата с краю. И есть другие, которые активно участвуют, например, в этим монстры, людоеды, и так далее. Люди, которые активно участвуют в репрессиях и несут насилие. И вот как раз те люди, которые как бы в стороне, опять же, я могу говорить только из своего опыта общения с теми, кто был в заключении. Как это ни странно, и, конечно, это меня вызывает большое уважение, восхищение. Эти люди, потому что
нету, есть какое-то понимание. То есть это удивительно, насколько человек, который пострадал от режима, он сохраняет понимание других людей, что они могут реагировать так по каким-то своим причинам. И я ни одного случая не встречал и никогда не слышал, чтобы политический заключенный как бы высказывался явно или неявно и хотел бы такой же судьбы этим людям, которые он сам прошел. Другое дело, конечно, относительно тех, кто активно несет насилие, силовики и так далее, или пропагандисты, или многие чиновники. Там другая история. Конечно, там много и злости, и гнева, и желание, конечно, призвать к ответственности. Як менавіта ўлады псіхалагічна ціснуць на палітвязняў ужо непасрэдна ў калоніях і турмах. У них есть такое желание уничтожить людей как ненужный элемент, да, вот в этой таком режиме, в этой системе. Не зря я считаю, что нужно очень серьезно относиться ко всем вот этим проявлениям, которые силовики показывают. Например, вот это возвращение к НКВД, мы там научимся НКВД лучше, дальше. Я думаю, что это выражает на самом деле стремление властей убивать, уничтожать физически. Так как не происходит вот этого физического уничтожения, то, соответственно, устраивается такое, чтобы максимально через пытки, через изоляцию, через вот это специфическое отношение, давление и так дальше выстраивается такая система, фактически она концлагерная, это описано все, в котором смысл в том, чтобы человек перестал чувствовать себя человеком. То есть это расчеловечивание, это дегуманизация, моральное убийство, психологическое убийство. Я думаю, что такая цель преследуется на самом деле. Это имеет смысл достичь такого психологического влияния. И он на самом деле же действует на нескольких уровнях. И вот это давление на политических заключенных. Это, конечно же, индивидуальный уровень. Это прежде всего давление самого человека. Второе — это давление на семьи. Это разрушение семей. И третье — это, конечно же, такой, это коллективный уровень. И про степень ответственности тогда людей, которые осуществляют нанесение травмы, и обществу тоже. То есть в итоге мы получаем травмированное общество. Мы неаднаразова чулі, што іншым зняволеным забараняюць камунікаваць з людзьмі, якія сядзяць за свае прынцыпы. Як такая сацыяльная ізаляцыя адбіваецца на іх псіхіцы? Я думаю, что здесь две стороны. Одна сторона, конечно, негативная, то, что любому человеку нужен другой, как зеркало. Особенно в экстремальных ситуациях, когда ситуация какого-то сильного стресса, дефицита безопасности, насилия, боли. Нам нужно возвращать себе чувство самого себя. Один из самых надежных способов почувствовать себя существующим — реакция другого на меня. И, конечно же, вот эта изоляция, которую устраивают в колониях и тюрьмах, это, конечно, является пыткой, ограничения в переписке, во встречах с близкими. Это является пытками, это является террором, который, я считаю, что он направлен на то, чтобы политический заключенный чувствовал, что он не существует. Я опять возвращаюсь, что это
альтернативное, если так можно сказать, убийство. С другой стороны, желтые бирки, специальные отношения, ограничения — это одновременно дает подтверждение человеку, что я политически заключенный. И это одновременно может поддерживать этого заключенного. Потому что это часть его идентичности, это сохраняет его смысл. Я знаю, кто я здесь. Это очень важно. Точно так же, как и вся активность, которую общество может делать вокруг этой темы, вокруг политических заключенных, она направлена. Я считаю, что она очень правильно делается. Она направлена на то, что, во-первых, есть статус обозначения, это политический заключенный. Это сразу дает ему место в этом мире. Да, в этих ужасных условиях это есть место. Я существую. И второе, что это все очень персонально. Мы можем почти каждого политзаключенного знать по имени. Да? Человек существует. Я думаю, что это на самом деле очень мощное противостояние вот этой системе, которая, наоборот, стремится убить этого человека как человека. Но при этом еще остаться с незамаранными руками, что мы же никого не убивали. Як близким и родным правильно вести коммуникацию с политвязнем? Как близким и родным самими собой быть еще прежде всего нужно разобраться. Да? Поэтому я и говорю о том, что так важно, чтобы у близких политзаключенных была поддержка, чтобы они могли тогда для своих родственников, которые являются политзаключенными или освободившимися, дать какой-то опорой. Когда два человека с разрушенными опорами на себя, очень сложно могут друг друга поддержать на самом деле. Я бы на первое место поставил обеспечение безопасности. Все, что касается безопасности. Безопасная территория, что без безопасности вообще ничего не можем. Даже не можем начать ничего сделать с травматическим опытом, который переживают политзаключенные. На второе место я бы поставил заботу о физическом здоровье. Близкому, может быть, важно по возможности обеспечить, все, чтобы способствовало физическому восстановлению, нормальному сну, нормальному питанию, доступ к врачам, лечение и так дальше. И уже третье, это уже то, что касается вопросов коммуникации. И я всегда говорю одно и то же здесь, что нужна стабильность и терпение. Нужно время, чтобы человек потихоньку вернулся. Он физически приходит, но психическое возвращение занимает намного больше времени. Где-то быть хорошим слушателем, слушать эти истории, помогать человеку это облекать в слова. Главное не оказывать давления своим собственным ожиданиям, что давай, ты же должен вернуться. Все, ты же здесь, возвращайся. Почему ты не такой, как было раньше? Нужно время. Чаму важно падтрымліваць палітычных зняволеных? Мы можем поддерживать политзаключенных и их семей. Во-первых, понять, что можно сделать для их безопасности. Второе, понять и что-то сделать для их физического здоровья. И третье, коль мы говорим о том, что режим стремится уничтожить человека как субъекта, то поддержка политзаключенных заключается в том, чтобы на всю страну и на весь мир показывать ту реальность, что эти люди существуют.
это будет противостояние и борьба с попытками режима стереть этих людей, что их как будто бы нет. Они уже вот отчаянно это все делают, там, да, уже прям уже, все, куда-то прячут этих людей там, и так далее. Они есть. Они же, как бы, этот человек существует. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы па-ранейшаму на марафоне салідарнасці з палітзняволенымі, нам не ўсё адно. Сябры, у перапынку у нас адбылася такая гісторыя. Наш гукарэжысёр вырашыў праверыць, ці не фейк вось гэты счётчык на сайце солідарнасць.com, праз які трэба данаціць. І заданаціў дзіўную, на яго думку, там, заўважную лічбу. Пакажуць яе ці не пакажуць. Што вы думаеце? Показала. Але можам пагуляць з вами ў гэтую гульню, данаціць нейкія дзіўныя лічбы. Вось там вось ёсць QR-код, да, калі вот навесці на яго адразу туды трапіш, можна знайсці спасылку ў апісанні, да і ўвогуле. Вось бачу данату 333 еўра. Гэта дзіўная сума, але прям добра, да? Бачу, натуральна, 23,34, 6,66 і іншыя дзіўнаватыя сумы. Таксама цікава, ці хто-небудзь пераб'е данат у 2334 еўра, які прыйшоў у першыя секунды стрыму Еўрарадыё, што вельмі добра. А цяпер вяртаемся ўжо ў студыю канчаткова, і наш чарговы госць гэта Максім Паршута. Прывітанне, Максім. Прывітанне. Максім блогер, у яго два самыя вядомыя праекты, гэта YouTube-блог «Максімальна» і падкаст, але цяпер ужо таксама YouTube-блог, але мы памятаем, з чаго ўсё пачыналася, паўгадзіны кардыё. Макс, ты рэвалюцыянерам быў у Беларусі, ў прынцыпе. Вы завялі падкаст пра секс. Калі ніхто не мог сабе такога дазволіць. Ты адчуваў сябе там смелым чалавекам на той час? Слухай, на самой справе былі, акрамя нас, падкасты на Кукус, стартаваў падкаст пра секс таксама, ты ўжо, мне падаецца, называўся. Мне здаецца, там просто былі размовы за жыццё, просто назва была такая магчыма. Правакацыйная. І не, на самой справе ніякім рэвалюцыянерам я сябе не адчуваў, таму што тады ўвогуле так падавалася, што ўсе вакол размаўляюць пра секс, і мы вось неяк просто узлезлі на гэту хвалю. Вось, таму... Магчыма, ты быў у такім узросце, калі магчыма. Вакол цябе размаўлялі пра секс, але не адразу. З якім настроем шоў ты да нас у студыі? Усё ж такі вось палітвязні, гэта тема цяжкая, тема сенсітыўная. Што думаеш пра яе праз 3 гады пасля таго, як вось гэтая чарговая хваля палітвязняў накаціла на Беларусь? Слухай, тэма на самой справе складаная, але мне падабаецца думка, што вось трэба выходзіць з гэтага састаяння жалю, нейкага вось, што ўсё дрэнна, і трэба неяк падбадзёрваць адно аднаго і вось неяк пераводзіць на пазітыў, напрыклад, вось збіраць грошы. Мне вельмі падабаецца. І вось я прапаную, пакуль мы з тобой будзем размаўляць, каб людзі закідвалі типа 69 еўра, типа 6,9 еўра. Будзе ў тэму падкаста «Паўгадзіны кардыё» і пабачым усё адразу, што людзі нас глядяць. Это цікавая ідэя. Па-першае, вы пабачыце, што вашы данаты даходзяць адразу. Да, і тут ужо хто ва што гаразды, 69 еўра ці 6,9 еўра, цікавая ідэя. Усё ж такі ёсць вось гэта сексуальная тэма у нас сёння. Макс, увогуле, ты хаця б гэтай тэмай секса займаўся не толькі ў сваім ложку. Не сексам, дык тэмай. Але і агулам. Вот што адбываецца? Мне здаецца, што пасля 2010 года вось у гэтага, у майго бабла была такая фрустрацыя, пасля разгону плошчы, што было не да секса. Пасля 20-го, мне здаецца, што мы адчувалі тое самае, але ж гэта расцягваецца на 3 гады. Вось якія ашчушчэнні? Як ашчушчэнне? Слухай, мне падаецца, што ў 20-м годзе на самой справе спачатку быў нейкі ўздым, калі ўсе хадзілі, былі вялікія маршы, мне падаецца, гэта было вельмі сексі. Але потым, зразумела, перастала быць. Рэпрэсіі, там нейкія... натуральна, амапаўцы з дручкамі, Гэта газ слезатечны і так далее. І палітвязні, які становіліся і становіцца ўсё больш, на жаль, гэта не ўзбуджае.
магчыма толькі амапаўцу. І ты ведаеш, што гэта значыць, што беларусаў просто чакае выраджэнне, таму што ў іх такія ўлады, якія робяць усё, каб просто немагчыма было атрымліваць асалоду ад сексу. Слухай, нягледзячы на тое, што ўлада робіць все тое, каб нельга было атрымліваць асалоду ад жыцця, мне падаецца, што мы змагаемся і нармальна у нас атрымліваецца. Вось, таму што доўга і вось 3 гады пакутваць немагчыма і без сексу жыць. І мне, наколькі я ведаю, зноў-такі няма ніякай сацыялогіі, што секс вяртаецца. І з'яўляецца больш нейкіх такіх, не знаю, праектаў, і тэма ўвогуле вяртаецца ў нейкую публічную прастору. Вось. Что я тебе скажу? Пайшлі донаты по 6,9, и по 6,09, и по 69. Дякую вам, сябры. Калі вы думаеце над тым, што цяпер трэба зрабіць з донат, у вас ёсць цікавыя варыянты ад Макса Паршута. Таксама я бачу ў нашых каментарах, які секс. Здаецца, сексуальная тэма недарэчы на такім марафоне. Я кардынальна не згодны. Наш марафон пра жыццё. Наш марафон пра тое, што будзе далей. Да? Наш марафон пра станоўчыя эмоцыі. Наш марафон пра тое, чым мы жывём сёння. Ну і чым будуць жыць палітвязні, калі выйдуць на волю на самой справе. Ну, тыпу, жыццё не становіцца на паузу. Так, на нейкі час магчыма. І так было ў мяне, калі я толькі пераехаў вось з Менску ў Варшаву. Так, жыццё на паузу, адносіны на паузу, толькі там рэвалюцыя. Але, ну, год, 2-3 так немагчыма рабіць. І то бок трэба знаходзіць нейкі баланс. То бок вось ты, напрыклад, заданаціў, нешта яшчэ зрабіў добрае дзеля агульнай справы, а вось ты можаш, там, не знаю, на вечарыну схадзіць. І секс тут, мне падаецца, вельмі добры. Ну і там звабіць час нейкі прыемна, і дадае эмоцыі, і разнастайнасці ў жыццё дадае, ну і астатняе. Я яшчэ праспойлеру, што ў нас неўзабаве будзе размова пра гумар. У вось нашыя цяжкія часы, у нашыя часы чумы, але тым не менш пра гумар. І мы не можам спыніцца і перастаць жартаваць, і перастаць займацца сексам, і перастаць жыць, таму што ўлады беларускія ствараюць невыносныя умовы і для нас, і для яшчэ нашмат горшыя умовы для палітвязняў, якія знаходзяцца за кратамі. Але давай павядземся на вось угаворы людзей у каментарах. Блог максімальна, ён пра жанчын. Так. Што там адбываецца? Што адбываецца з жанчынамі? Што яны распавядаюць табе? Слухай, гэта складана. Я б спытаў лепш саміх жанчын, што яны мне распавядаюць. Ну, тое самае на самой справе. Жыццё працягваецца. Калі ты ў эміграцыі, табе нешта трэба рабіць, ты не можаш проста сядзець і пакутваць. Трэба зарабляць грошы, трэба развівацца, трэба працаваць, трэба ствараць нешта новае, не знаю, не ведаю, ладзіць фільмы, імпрэзы, проста працаваць, працягваць жыццё. Нікому лепш не будзе, ні нам самім, ні будучы нашай новай Беларусі, да якой мы ўсе ідзем. Калі мы будзем проста сядзець пакутваць і там страдаць і паміраць. Я думаю, што Лукашенко толькі паставіць нам класы за такія дзеянні. Вось трэба змагацца, развівацца, калі ёсць магчымасці, калі ёсць жаданне на гэта, проста падтрымліваць сваё жыццё. Калі ўжо ўсё добра, можна падтрымліваць іншых. А былі якія-небудзь гісторыі, звязаныя з палітвязнямі? Ну, не ведаю, раскажы якую-небудзь самую жорсткую. Ці, можа быць, калі мы пра пазітыў, все ж таки, наадварот, самую пазітыўную, некую самую натхняльную. Ну, слухай, напэўна, тут ёсць такія две гісторыі. Першая, гэта, ну, яна не гісторыя, але вось я бачу, як яна развіваецца. Гэта Дар'я Чульцова, якая была ў мяне на інтэрв'ю, і бачу, яна была на Белсаце, магчыма, 10 гадзіну таму. Вось, і мне падаецца, што гэта зноў-такі бачанне збоку. Што цалкам лагічна, таму што яна вярнулася, гэта чалавек, які змог пасля 2-гадовага тэрміну вярнуцца да журналіста. Вось мне гэта і падабаецца, што мне падаецца, што ён такі прыклад, што чалавек можа вярнуцца і працягваць жыццё. Вось. І другі прыклад, які мне вельмі падабаецца, гэта Саша Івулін, якога, мне падаецца, большасць ведае. Тое, як чалавек вярнуўся за кратоў, з якім пазітывам, як ён натхняе,
Ну да, Сашу Івуліна без усмешкі амаль не ўбачыш. Ён сам падтрымлівае тых, хто яго чакаў. Вось, і зараз ён такі вось маторчык, пазітыў. Гэта круто. Зразумела, што не ўсе людзі такія, гэта там асаблівасці Сашы, але тое, як ён натхняе, падбадзёрвае іншых, гэта вось для мяне вельмі круто. Ведаеш, калі ты распавядаў пра Івуліна, я згадаў, што не ўсе, але некаторыя палітзняволеныя, калі выходзілі з-за кратаў, яны казалі сваім сваякам, што, магчыма, ім там ужо у сітуацыі вось вызначанасці, пэўнасці было крыху лягчэй псіхалагічна нават, чым тым, хто застаўся на радзіме і 24 гадзіны на 7 дзён у тыдні думаў, як можна падтрымаць, што яшчэ можна зрабіць і гэтак далей. Слухай, так я разумею смешку Івуліна. Гэта складана. Так кажуць, але мне падаецца, за кратамі ўсё ж такі, ты ведаеш, не так прыемна. Безумоўна, гэта я не разумею, да таго, што так. Разумею, што ментальна, магчыма, там сапраўды прасцей, тому што вось, ну, ты ведаеш прыкладна, што будзе. Тут тебе трэба нешта прыдумаць, трэба неяк жыць, трэба неяк падтрымліваць, трэба неяк у кіту рэвалюцыю рабіць, ну, то бок невядома, чым займацца. Сябры, мне здаецца, што крыху так штурхануў наш стрым гледачоў. Дазволю сабе адказаць на пару каментароў, ужо на секс данаты збіраеце. Не, мы з дапамогай Максіма Паршута зрабілі данаты сексі. Цяпер у нас на марафоне з'явіліся не толькі данаты 23.34, і я асабліва згодны з Вольгай Шпарагай, якая кажа, што тое, што людзі данаціць гэтую суму, гэта значыць, што мы вельмі памятаем яшчэ пра 20-й год. Конечно. Да? То бок 23.34 гэта адтуль. І гэта не дрэнна, мы мусім памятаць, да? Але ўсё ж такі трэба ісці далей. Ну і пішуць, што ва ўсіх ёсць нейкае інтымнае жыццё, нават за кратамі. Так што давайце не пазбягаць натуральных рэчаў і размаўляць пра іх. Макс, дзякуй вялікі, што пагадзіўся завітаць у студыі Еўрарады. Мне здаецца, што гэта былі самыя кантраверсійныя 10 хвілінаў марафона. Нам не ўсё адно, але яны былі. Сябры, марафон працягваецца ўжо 10-ю гадзіну, амаль 9:30. І размаўляць весь час толькі пра палітвязняў, ну, гэта было ўсё ж такі неправільна. Трэба часам і выдыхаць. А цяпер, сябры, я перадаю слова нашым калегам з «Трэба пагаварыць». Ёсць такі падкаст, да нас далучаецца Марыя Грыц, а разам з ёю Ірына Чарняўка, жонка палітзняволенага журналіста Паўла Мажэйкі. З Гродна, ну вось літаральна днямі. Паўла пакаралі 6 гадамі пазбаўлення волі. Давайте паслухаем, што распавядае гэтая мужная жанчына. Калегі, радая вітаць вас зноў. Так, Ірына, насамрэч, што это для сям'і, калі адзін з удзельнікаў палітзняволены? Ну, насамрэч, калі садзяць кагосьці з тваёй сям'і, то садзяць всю сям'ю. І насамрэч аказваецца так, што караюць невядома за што не толькі аднаго чалавека, сразу всех дзяцей, бацькоў. Это адбываецца раптоўна. Калі чалавек ні в чым не вінаваты і не адчувае за сабой ніякага злачынства, он к этому не готов. І гэта звычайны шок. І калі ты не рыхтаваўся да гэтага всего, што адбываецца в першыя гадзіны, што адбываецца в першыя дні. Першыя гадзіны ты просто шукаеш чалавека, потому что он раптам перастае выходзіць на сувязь. Ты не можаш да него дазваніцца, у него адключаны телефон, альбо ўвесь час скидываецца телефон. Пачынаеш его шукаць папросту. Мы шукалі Пашу некалькі гадзінаў, пакуль нам просто людзі не прыйшлі до нашего дома і не сказалі, што ходзяць какие-то люди, падобна, што у вас ператрус. А далей уже наступаюць алгаритмы, которые нам подказывают, где шукаць звычайна затрыманых, в якім изолятаре он можа быць. Пасля што рабіць, вот ты разгублены, што рабіць, оказывается, трэба хутчэй несці ему воду, вопратку і так далей. Слухай, это же таксама цэлая навука, як арганізаваць перадачку у турму ці там у СІЗА. Раскажы троху пра это. У цябе, напэўна, пэўны, ну, як працоўны дзень, это вось толькі арганізаваць перадачку. Так, фактычна, калі вязень ёсць у сям'і, то каб забяспечыць вязня тым, што патрэбна, каб хаця бы хоць трошачкі ён меў, пра камфортну тут не гаворым, хоць трошачкі больш блізкія чалавечым умовы,
Это так, перадать передачу, это много годин, это от 2 до 5 годин. Причем это одна передача, ці у тебе на тыдзень, на месяц? Ну, допустим, ты вось по аўторках, ці по суботах, по якихось днях ты выбираешь, ты приносишь передачи заўсёды. Это в пэўным сэнсе сигнал для семьи, что сигнал для вязня, что вот из семьи он уже ведает, что в такі дзень, напэўна, штосьці прыйдзе. По-другое, это неабходныя рэчы, это продукты ўрэшце рэшта, потому что харчаванне СІЗА это то, над чым чалавек доўга не працягне. Плюс неабходныя рэчы. Дык вось, чтобы это просто перадаць, па-перше, ты мусіш ведаць вот эти турэмныя правілы. Напрыклад, ці вы ведаеце, што ў них там нет посуды? Ніякага посуду? Ніякага посуду. У них можа быць толькі кубачак пластикавы. То бок, вы ведаеце, што у них не можа быць відэльцаў, ножикаў. Это азначае, што калі вы перадасце, напрыклад, палку калбасы, то яны будуць грызці, то ўсе трэба парэзаць. Што цукеркі патрабуецца, это патрабуе сама адміністрацыя турмы, вызваліць ад всіх этикетачак, абгортачак і перасыпаць все разам. Што не можна перадаць, напрыклад, каву в пачцы, ее трэба таксама перасыпаць в пакетик. І шмат таких. Ты все мусіш грамотно запісаць в спіс. Ёсць куча рэчаў, которых перадаваць нельга. Шампунь трэба перадаць в празрыстай упакоўцы. А калі ты нешта парушаеш, то што? Калі ты нешта парушаеш, тебе зноў в канец чаргі перапісывай заново весь спіс, альбо все заново перапісывай і затрымлівай всю чаргу. А там, напрыклад, набралася чалавек 50, точно таких же, як ты. У вас на тое, чтобы перадаць 50 перадач, допустим, 2 гадзіны всего толькі. То есть, калі ты трошечки затрымліваеш, то хтосьці не перадаць свою перадачу. Хтосьці не перадаць, хтосьці дарма. А часам это прыязджаюць люди з іншых рэгіёнаў, то значит, яны з'ездзілі дарма. Цяпер, вось як мне расказваюць, цяпер вельмі бачна, кожны раз ёсць много новых людзей на перадаче. То есть это разгубленные люди, которые этого всего еще не ведают, всей этой науки передач. Калі вось ты уже передаешь передачу, ты ведаешь, які человек на приеме больш лагодны, который на тебе не будзе орать за то, что у тебя там не так в списе, да, что у тебя там недохоп ваги, неправильно ты записал вагу, ці яшчэ что-нибудь, ці неправильно написал в этом списе, а хтось не будзе на тебе кричать. То бок, это, да, это вот такая вот конкретная отдельная работа с отдельной квалификацией, передать передачу. И в твоей семье хтосьці повинен гэта уметь. Боже, які спецыфічныя веды. І я хочу адзначыць, што насамрэч утрымліваць зняволенага это яшчэ і сур'ёзная фінансавая такая акалічнасць, калі это, вось, напрыклад, твой муж, ён зняволены і атрымліваецца, што забяспечвае сям'ю это ты. Нам, канешне, дапамагаюць, і у Пашы ёсць не толькі я, але і ёсць і маці, і бацька, і сестра, ёсць іншыя сваякі, ёсць сябры. Таму нам, канешне, в этом сэнсе прасцей, чым тым людзям, которые адныя на землі і трапілі за краты. І я ведаю, што ёсць вот эти святыя людзі, которые просто бяруць апеку над такімі палітвязнямі і дасылаюць ім перадачы, робяць пераводы для этих людей, там, перадаюць там бандеролі там, і так далей. І это неверагодна важны момант. Ось. Я хочу звярнуць увагу, што маленькай дапамогі ў такім пытанні не бывае, таму шчыры дзякую всім, хто глядзіць наш стрім і робіць данаты. Скажы, калі ласка, а табе уласна ці ёсць нейкая дапамога, ці ёсць патрэба ў гэтай дапамозе і ці ты яе знаходзіш? Так, эта патрэба ёсць, я знаходжу вот реально просто. Мне дапамагаюць все люди, которые знаходзяцца навокал. І это сябры адразу, як только здарылася, як только забрали Пашу, сябры дапамагалі мне з дзецьмі і дапамагаюць дагэтуль. Вельмі важны момант, ведаеце, это атрыманне інфармацыі про вязня. Напрыклад, быў такі момант, сукамернік Пашы, который вышел на волю и принес ягоную, Паша ему передал свою вопратку, в которой его забирали. Он нам хотя бы рассказал про тот стан, и мы дозналися праз несколько месяцев, как его забирали. Мы дозналися, что его сбили, просто страшно, и сбили при затрыманні на Тельмана в будынку КДБ. Вось. І это мы дазналіся. І вот такія людзі, те людзі, которые прыходзяць на працэс, і дзякуючы ім мы ведаем, як он выглядае, в якім ён стане, які у него голас. То есть мы можем хотя бы хоть трошечки атрымаць інфармацыю. Незнаёмыя людзі. Незнаёмыя людзі абсолютно. Вось. І вот эти люди, которые приходят на процессы, это таксама настолько важная рэч. И, конечно, вот смерть одной из таких женщин, которая, с одной из активисток городенских, Светланы Рынкевич, которая вот на процессе пала попросту, стратила притомность.
і праз некалькі гадзінаў памерла. Это вот менавіта из тых людзей, из тых вот маленьких небачных герояў, которые вот просто адчуваюць вот эту вот патрэбу в тым, чтобы усміхнуцца чалавеку за кратамі. Потому что это сапраўды тая, может быть, адзіная усмешка, которую он трымае за доўгія месяцы ўвогуле. І гэта таксама вельмі важная рэч. Могу сказаць, што дапамога ёсць адусюль, і эта дапамога вельмі розная, это дапамога ад людзей знаёмых і незнаёмых. І я неверагодна ўдзячная просто всім за эту дапамогу, і это просто неверагодная салідарнасць з боку беларусаў. Дзякую, Ірина, шчыра за твою гісторыю. Дзякую шчыра, што ты распавядаеш пра навіны, пра ўсё, што з'яўляецца любая інфармацыя, можна прачытаць у Ірыны, паглядзець на Белсаце. Дзякуй шчыры, калегі, перадаю вам слово. Сябры, працягваем марафон салідарнасці з палітвязнямі. Нам не ўсё адно, вы знаходзіцеся на Еўрарадыё. І я хочу нагадаць, што ахвяраванні ўжо вось хутка дасягнуць 300 000, застаецца толькі 10 000 падсабраць, таму калі ласачка, актыўнічаем, заходзім на сайт solidarность.com альбо глядзім вось на гэты QR-код, які знаходзіцца на версіі нашага плеера. Наступны наш госць гэта былы палітвязень Олег Кульша. Вітаю, Олег. Олег Кулеша, прывітанне. Кулеша, соры, Олег Кулеша, і не дакладна. былы палітвязень. Чаму не былы? Таму што, разумееце, пакуль мы не павернемся дадому і афіцыйна з нас не будуць зняты усе гэтыя артыкулы, калі гэта не адбудзецца, мы не лічымся, не мы себе не лічым, і нас не трэба лічыць і былымі. З таго, што вось паглядзіце, у 53-м годзе выпускалі рэпрэсаваных людзей. Ім прыйшлось чакаць і камусьці 64-го, 72-го, 76-го, і людзі згубіліся. Так, давайте я вас крыху прадстаўлю. Добра, Олег Кулеша, гэта жыхар Пружан, які патрапіў за краты праз карагодную справу знакамітую. Вы адсядзелі у калоніі год і 7 месяцаў. Не, я адсядзеў у лагеры, я адсядзеў 9 месяцаў і 8 месяцаў у беларусійскім СІЗО. Агулам проста правялі за кратамі. Так, і цяпер вы ствараеце асацыяцыю былых палітвязняў. Усе ж былых палітвязняў? Не. Мы ствараем Беларуская асацыяцыя палітвязняў. Гэта значыць, у нас тут нешта пазначана не так добра. Не, у вас все добра пазначана, наўпрост, разумееце, ўсё пачалося, ось існавала такая закрытая суполка. Суполка мела назву былыя палітвязні. Хадзілі тут і па Варшаве, і па Польшы, і па сусвету хадзілі чуткі, што існуе такая суполка. Я туды трапіў, і вось з цягам часа у нас пайшлі такія змены, што мы пачалі рабіць сперш акцыю на 21 траўня, потым мы пачалі рабіць выставу музею, і вось літаральна за месяц мы зразумелі, што суполка гэта недастаткова, і гэта, ну як у нас так жартуюць, там у сярэдзіне гопнікі некія. Трэба выходзіць на болей сур'ёзны ўзровень, тым больш, што мы спешаемся стварыць гэтую асацыяцыю, таму што мы разумеем, што зараз пачнуць выходзіць людзі цэлымі стожкамі, разумееце, таму што тэрміны першыя былі прыкладна 2-3 гады, вось так, і суадносна зараз трэба будзе чакаць гэтых людзей, а ўся справа тым, прабачце, калі ты выходзіш, то тебе все равно пасадзяць. Так, як было і са мною. Ось, мне ратаваў байсол, і скончылася все тым, што мяне натуральна, фактычна выйшаў з ІЧУ, і пачалася эвакуацыя. Олег, ёсць шмат праваабарончых арганізацый, ініцыятыў, якія дапамагаюць палітвязням, так? Але вы лічыце, што ўсё ж палітвязні самі лепш ведаюць, як сабе дапамагаць. Я так разумею вось сэнс гэтай новай арганізацыі. Ну вось, разумееце, калі сказаць, што нават прыклад такі жартоўны. У нас гэты сельскагаспадарчы вар'ят кіруе краінаю, і ён можа нармальна кіраваць. Не. Да чаго ўсё прыйшло ў нашай краіне?
Ну так і тут, разумееце, палітвязні лепей всего будуць ведаць, што як непасрэдна і што непасрэдна трэба палітвязню. Гэта не замінае ніводную працу ніводнага фонда альбо некай пляцоўкі. Ні в якім разе, тому што толькі супраца. Па-першае, вось паглядзіце, што ў нас сёння. Я лічу, што, мажліва, ёсць такое спадзяванне, што нават зараз мы назбіраем гэтых 300 000. Разумееце, гэта же ёсць салідарнасць, гэта супраца. Таму станоўчыя вынікі могуць быць толькі з супрацай. І, мажліва, нават усім праваабаронцам такая вялізная супольнасць, як асацыяцыя, она таксама будзе ў дапамогу. Прабачце, але пільная такая сувязь з зямлёй у нас таксама існуе. Вы кажаце, што палітвязні гэта беларускі Бахмут. Так. Чаму? Чаму? Таму што, вось паглядзіце, гэта беларускі Бахмут. Вся справа тым, што я, напрыклад, лічу, што ў нас крышку болей цяжкае становішча, чым в Украіне. Можна паспрачацца, патлумачыць. Не, мажліва. Мажліва, вы са мной паспрачаецеся, але разумееце, в Украіне ёсць вонкавы вораг. Там ідзе гарачая вайна. Суадносна, ты бачыш ворага, ты ведаеш, ты береш стрэльбу, стреляеш, заражаеш гармату і пайшоў. Все зразумела, все проста. Як калісьці ў тую другую сусветную вайну, ты, хто ваявалі, яны прыходзілі і потым шалелі і казалі, там было лягчэй, там зразумела спераду вораг. А ў нас у Беларусі ідзе патаемная вайна, холодная вайна. І яшчэ ў дадатак ідзе яна з прыкметамі генацыду. Гэта зусім жудас. І яшчэ звонку нашу краіну захапіла Расійская Федэрацыя. Як вы не кажыце, але 13 жніўня я быў акурат на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. У 2020 годзе я бачу вось гэтыя калёны, якія заязджалі з зеламі, і все там сидзелі, хлопцы, такія мужныя вояры, але ўсе в цывільным. Адрознівала іх ад нармальных людзей толькі тое, што яны, прабачце, да ветру хадзілі па строям. Ну вось, таму, калі мы разглядаем гэта все як баявыя дзеянні, то у нас два Бахмута. Мы дапамагаем сваёй сестре, нашай Украіне, але у нас ёсць і сваё. Вось як в Украіне цяжкае становішча было з Бахмутам, але яны вялі за гэта бойку, так і ў нас. Разумееце? І суадносна, як воеры нашы адчуваюць сябе в Украіне там, гэта залежыць таксама і ад нас. І вось сягодняшняя наша вось непасрэдна гэта мерапрыемства, гэты марафон, гэта лічыце, што будзе тое ж самае, што як мы будзем, як нашы вязні будуць сябе адчуваць. Я самы яркавы прыклад гэта Польша, салідарнасць. Людзі, што праслі пра салідарнасць, кажуць, мы так болей не жылі, як сидзелі. Мы павінны вось так зрабіць, щоб нашы хлопцы сидзелі так, щоб потым маглі выйти і сказаць, мы так болей не жылі, як сидзелі, як кажуць гэта тут у Польшы. Олег, у нас мало часу застаецца. Я ведаю, што адна з ініцыятываў асацыяцыі, так, якую вы будзеце прасоўваць, і ўжо, можа, пачалі, гэта недайшоўшыя лісты. Можете пра яе распавесці і як да яе можна далучыцца? Все літаральна, як знайсці нас будзе і як нас будзе далучыцца да ліставання. Па-першае, ўжо можна далучыцца. Гэта праз вядомыя пляцоўкі, таму што мы працуем праз супрацу. Гэта можна праз музей вольнай Беларусі, таму што ў нас з німі вельмі пільная супраца. Вось непасрэдна ў гэтым. Я выйшаў з лагеру, я разумеў, што мне людзі пісалі, але не атрымліваў лісты. Я палез шукаць па ўсіх вялізных пляцоўках, я нідзе нічога такога не знайшоў. Калі ўжо я апынуўся тут, прапанова моя была падтрымана людзьмі, і зараз мы ўжо знайшлі магчымасць зрабіць і свой сайт. Ужо крышку нам дапамагаюць людзі. То бок там будуць збірацца ўсе лісты, якія вярнуліся? Не. Все, хто пишуть, просто вось такая прапанова. Калі вы не ведаеце, як, просто праз Facebook на музей, альбо праз 10 дзён уже будете 10-15 дзён будете ведаць уже, як гэта у нас зрабіце, просто фотаграфуйте і дасылайце. Мы далей перапрацуем у фармат PDF, толькі калі ласка прыкладайце канверт, тому што там будзе напісана каму гэты ліст. Все будзе па тэшках, все будзе па кейсах, по-сучаснаму скажу, і людзі выйдуць і пачытаюць. Вам бракавала лістоў?
Вось што вы адчувалі, калі разумелі, напрыклад, што некаму побач прыйшоў ліст, а вам не прыйшоў? Ці такога ўвогуле не было? Мы калі сидзелі ў СІЗА уже ў тыя часы, я бачу вось гэтыя вялізныя вялізы такія, разумееце, вось гэты вялізныя, дзе все в ліставанне. Але мы уже чыталі лісты праз дым. Таму што сидзелі ў СІЗА і недалёка каля адной з хат была акурат вось гэты сметнік, яны туды іх выносілі, палілі. І мы разумелі, што мы чытаем лісты праз дым. То таксама было вельмі прыемна, таму што мы ведалі, што гэта адбываецца. І мы ведалі, што ідзе падтрымка. І, дарэчы, ёсць такая маленькі час, калі вязень можа атрымаць усе лісты, што прыйшлі. Ён невялічкі, але ёсць. Сябры, я нагадаю, што наш госць гэта Олег Кулеша, жыхар Пружанаў, палітвязень, які адбыў тэрмін за удзел у знакамітым брэсцкім карагодзе. Так, стаяў у сярэдзіне са сцягамі. Спявалі? Самая феерычная наша, самая вялізная, самая прыгожая, самая феерычная і з боку рэжыма самая брыдотная справа. Першы раз прымяненне афіцыйнае вадамёту і гэтак далей. Але колькасць людзей таксама самая вялізная крымінальная справа, палітычная. Дзякуй вам вялікі, што завіталі. А мы, сябры, працягваем. І я цяпер перадаю слова калегам з радыё «Свабода». Олег Груздзіловіч, журналіст, які днямі прэзентаваў кнігу пра сваё знявольванне, размаўляе пра затрыманых у Беларусі журналістаў. І ягоны суразмоўца гэта намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Добрый день. Мы у студии «Радио Свобода». Протягивается марафон солидарности с политвязнями «Нам не все одно». Я Олег Груздзіловіч, и со мной у студии Борис Гарэцкі, наместник старшыні Белорусской ассоциации журналистов. Привітання, Олег, рады бачити. Рады бачити так само. Борис, якая зараз ситуация с политвязнями и наперш меня текают журналисты? Ну, я найперш хотел сказать дякую всем медыйшчыкам, которые сегодня задейнічаны в этом марафоне, и всем, кто глядзіць яго, и всем, кто кожны дзень сочыць за лёсамі палітычных вязняў і наших коллег. Чаму мы кажам про журналістаў? Бо медыйшчыкі гэта людзі, якія трапілі под пераслед на падставе ўласнай прафесіі. Многія з іх нават не былі на пратэстах, яны могуць не займаць тую ці іншую пазіцыю, а яны просто рабілі сваю працу. То есть журналісты церпяць за прафесію. Іншыя людзі там хадзілі на пратэсты, там штосьці зрабілі, журналісту это нават не абавязкова было рабіць, як, напрыклад, Геннадзю Мажэйку з «Камсомольскай праўды», які просто напісаў матэрыял пра гэтага стрэлка ў Менску, взял каментар, просто зрабіў сваю працу і 4 гады атрымаў. Вось самыя выпадкі, пра якія варта казаць, канешне, это людзі, якія атрымалі вялікія турэмныя тэрміны, і такія тэрміны это Андрей Александров, гэта Денис Ивашин, гэта тыя калегі, которые зараз знаходзяцца в моцнай изоляции за кратами. Цяперашняя турма это нават не тая турма, якая была в 2020-2021 годзе, калі нас былі ператрусы в 2021 годзе, нам здавалася, ну нічога, закрыюсь, пару годзікаў пасидзім, выйдзем. Цяпер гэта 15 гадоў, і чалавек знаходзіцца ў изоляцыі информационной и без медычной подтрымки. Ксения Луцкина – это женщина, которая уже 2 года в турме с пухлиной головного мозга и нема лікавання. Журналістка СТБ? Яна была журналістка БТ. Пасля пратэстаў яна звольнілася і пачала ствараць уласны праект. Я так разумею, што за гэта і была пакарана. А про якую колькасць журналістаў, рэпрэсаваных журналістаў увогуле ідзе гаворка? Ёсць нейкая вот такая лічба? Ну, агульна пад рэпрэсіі з пачатку выбарчай кампаніі 400, напэўна, наших калег прайшлі праз затрыманні, збіцці, арышты, турэмныя краты і гэтак далей. На жаль, лічба наших калег за кратамі, яна не зменшаецца. Гэта на дадзены момант больш за 30 чалавек, і гэта лічба, на жаль, вельмі стабільная. Нават калі вы, спадар Олег, выйшлі, на ваше месца набралі новых, і эта лічба не зменшылася.
Ёсць выпадкі, калі сядзіць адзін чалавек, то есть мужчына, муж сям'і, а ёсць і калі абодва сядзяць. Вось такі лёс напаткаў сям'ю Лосікаў з корэспондэнта Радыё Свабода. Што вядома пра іх? Лосік таксама у інфармацыйнай ізаляцыі. Я так разумею, што улады зараз ствараюць неймаверна жорсткія ўмовы тым, хто, як бы яны лічаць, кіраваў пратэстамі, неяк рыхтаваў глебу. Лосік в гэтым спісе, бо ён быў адзін з блогераў, якія былі затрыманы яшчэ да выбараў. І ён атрымаў вялізны турэмны тэрмін. Ёсць, напэўна, з дзесятак людзей, которых мы реальное грамадство постоянно губляем. То есть людей изолююць на месяцы, няма ні адвакат туды не можа трапіць, ні лістоў няма, просто вось, Бабарыка, Статкевич, Лосік, Севярынец, Івашин — это люди, на которых ажыццяўляецца просто планамерны ціск. Што казаць, Лосік самагубства спрабаваў учыніць і галадаў у турме. Это крайні тэрмін, это крайняя ситуация в турме цяперашняй. Крайнія захады такія. Да, калі понятно, что ніхто там тебе ратаваць не будзе, ты памрэш і просто ўладзіць яшчэ і лепш да таго будзе. І жонка Ігора Лосіка Дар'я таксама зараз аказалася за кратамі. Мы можам, дарэчы, паглядзець сюжэт пра іх дачку, і потом паговорить далей на эту тему. Давайте начнем с того, что если вдруг они хотят, там, не знаю, задержать меня, предъявить мне какие-то обвинения, давайте спросим у них, какие. Это реально будет такой абсурд, это в высшей степени абсурд, посадить меня в машину, завести в какой-то РОВД, не знаю, куда угодно, и что вы мне предъявите. Дар'ю Лосік у студзені 23-го году суд пакараў 2 гадамі калоніі паводле артыкулу «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Дар'я – жонка журналіста Радыё Свабода і блогера Ігора Лосіка, якога засудзілі на 15 гадоў за нібыта распальванне варажнечы і арганізацыю масавых беспарадкаў. Это, наверное, очень зря умалчивать правду, когда твой человек находится за решеткой в такой страшной ситуации. Ігор Лосік асвятляў у сваім тэлеграм-канале выборы 2020 году. Яго арыштавалі ў чэрвені. Он всегда был со мной, он практически все 11 лет, мы с ним расставались максимум на неделю. И, наверное, самое наше большое расставание было 2 месяца. Игорь из тюрьмы умудрялся делать мне очень много подарков. В основном это были букеты. Я не раз в своих соцсетях публиковала сторис о том, сколько букетов мне пришло его. Эти фотографии, которые я сделала на СИЗО, они были и сделаны именно в этом месте по одной простой причине. Потому что мой муж в СИЗО, и я собираюсь отпраздновать его день рождения там, где он находится. И мне очень тяжело переживать, зная, в каких он условиях находится там. Мне от этого не легче. Придется, наверное, держаться, потому что у меня есть дочь, у меня есть муж, и я должна за них бороться. Я требую прекратить давление на моего мужа. Я требую освободить его из-под стражи. Я требую прекратить это издевательство над ним и нашей семьей. Дар'я упарта змагалася за вызваленне свайго мужа, звярталася ў тым ліку і персанальна да Александра Лукашэнкі. Я готова, глядя глаза в глаза, лично услышать, иногда не до законов, попутно рассказав, каково это быть любящей женой и мамой в декрете, готовой бороться за жизнь мужа до последнего. За моей спиной нет сотен тысяч силовиков, есть только мой муж, разбитое сердце и абсолютно чистая совесть. Так давайте же встретимся, и я расскажу вам, что такое любовь. Дар'ю абвінавацілі за яе інтэрв'ю пра мужа тэлеканалу «Белсат», дзе яна, паводле абвінавачання, пазіцыянавала сябе як жонка палітвязня. Прысуд Дар'і Лосік вынес 19 студзеня 23 году суддзя Берасцейскага абласнога суду Миколай Григорович. Не стало Игоря, а значит, не стало чего-то хорошего. То есть, у меня есть дочь, да, я на нее смотрю, но всегда опорой и поддержкой для меня был мой муж. Я в любом случае с ним до конца, до победного конца, неважно, сколько это будет, месяц, 2, 3, год, 2, 3, мне все равно. Я в любом случае буду его ждать, я буду здесь. При любом раскладе я остаюсь здесь, и я продолжаю ездить к нему, и вряд ли меня что-то может остановить. Дачка Дар'і і Ігора ў 4 гады засталася пад апекай сваіх бабулі і дзядулі. Борис, мы паглядзелі сюжэт. Дар'я Лосік прамаўляе свае уже вядомыя словы, у тым ліку кажа пра любоў і пра тое, што гатова сустрэцца з Лукашэнкам, расказаць яму о том, якая можа быць моцная любоў. Як вы ўспрынялі гэтыя словы? Ці мог бы Лукашенко
зразумець яе, пачуць. Я упэўнены, што Лукашенко наплевать на такіх людзей, это абсолютно зразумела. Я хочу сказаць, што все родныя палітвязняў, якія застаюцца ў Беларусі, яны просто неверагодныя героі, бо сёння кожны родны, ён таксама пад прыцэлам. Улада цудоўна ведае, што вось чалавек тут, што ён прыносіць перадачы, састряпаць справу сёння абсалютна не складае ніякай праблемы. Поэтому гэтыя людзі-героі. Я таксама вельмі падтрымліваю тых родных, которые вымушаны былі выехаць или атрымаюць сувязь со сваімі роднымі за кратамі. Но это трагедыя. Мы живем з вами у час людскіх трагедый. У нас больш за 1500 людзей за кратамі, і ўжо такая вялікая колькасць людзей, на жаль, не выйшлі з гэтых кратаў і не выйдуць ніколі. А што вы адказваеце для сябе на пытанне, чаму варта этим людям дапамагаць і як можна ім дапамогчы? Ну, мы тут з вами, да, у нас ёсць магчымасць быць на волі, але я себе матывую тым, што я працую, да, я мушу рабіць сваю справу да таго часу, пакуль нашы калегі не выйдуць. Яны там, яны не могуць там нічога рабіць, абараняць свае правы. Мы з вами іх голас тут. Мы з вами іх голас у свеце. Мы можам казаць пра іх праблемы, дамагацца іх вызвалення, спрыяць, не ведаю, падключаць сусветную супольнасць. У любым выпадку у журналістаў няма гумовых дручкоў, няма кайданак, у нас з вами ёсць слова. Это наша з вами галоўная абарона і галоўны такі вось, меч, который мы можам змагацца з нашых калег. Таму вот гэта мяне матывуе, і гэта важна, каб беларуская сітуацыя не сыходзіла ў шэрую зону, да? Каб нашы праблемы, вельмі добра, што Байден, калі быў тут, ён сустрэўся са Святланай, і вельмі добра, што праблемы беларускіх гучаюць на такім узроўні, як прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Барыс, а што вам вядома пра тое, ці ведаюць палітвязні там, у турмах, у ШИЗА, у турмах крытых, ПКТ, ці ведаюць яны пра тое, што іх падтрымліваюць? Вось калі я сидзеў у ШИЗА, то аднойчы я чуў, як ахоўнікі паміж сабой расказвалі, размаўлялі пра мяне. Убачыўшы проста маё прозвішча на дзвярах ШИЗА, яны казалі, што это той чалавек, пра якога шмат пішуць. Магчыма, это неяк паўплывала на іх пазіцыю, у тым ліку, потому что там я сустракаў сапраўды і тых, хто былі вельмі дрэнна ставіліся да людзей, да палітычных у тым ліку, а якія былі нейтральныя ці дэманстравалі нейкую нават такую маральную падтрымку. То вось што зараз? Можа, даходзяць яшчэ нейкія да вас звесткі, што гэтыя людзі сапраўды атрымліваюць такую вот сігналы барацьбы, сігналы салідарнасці з імі? Ёсць розныя сітуацыі. Вы ж самі цудоўна разумееце, калі чалавек трапляе ў калонію, там железная заслона, лісты прыходзяць толькі ад родных, і то там крыху этих лістов, да? Пакуль ты сидзіш у СІЗА, ты адчуваеш салідарнасць праз лісты, і, безумоўна, все магчымасці перадаць інфармацыю, я думаю, што за краты яны пасылаюць сюды кропелькі нашай салідарнасці. Я таму заўсёды кажу, што няма 100% сітуацыі, што не даходзяць лісты. Лісты варта пісаць, нават калі мы ведаем, што мізэрная верагоднасць, але адзін са 100 ліст дойдзе. Гэта важна. А я бы дадаў яшчэ, што акрамя лістоў ёсць яшчэ такая крыніца салідарнасці, як званкі. Вось недавно Івашин все ж таки дозваніўся, далі ему магчымасць пазваніць, і пэўна ж ён ад жонкі па сваёй пачуў, што тебе все падтрымліваюць. Гэтыя словы сапраўды, калі я такое чуў ад сваёй жонкі, то это сапраўды акрыляе, што мои сябры пра мяне не забылі, ведаюць і падтрымліваюць. Іншыя людзі, нават чужыя, незнаёмыя людзі падтрымліваюць. Гэта сапраўды вельмі дапамагае. Тут ёсць ваш досвед. Я вельмі рада, калі я чую інфармацыю, што той ці іншы званок прорваўся на волю. А такі это, конечно, рэдка бывае. Бо зараз практычна все палітычныя трапляюць адразу у ШИЗА. У ШИЗА. У ШИЗА, і там адтуль няма ні званкоў, нічога.
Да, мы мусім таксама, напэўна, сказаць, што тых, хто глядзіць гэты наш марафон з Беларусі, таксама мусяць прытрымлівацца пэўных захадаў бяспекі, не ставіць лайкі, не шэрыць гэты марафон нідзе ў сацыяльных сетках. І, на жаль, сітуацыя такая, што і Радыё Свабода, і Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння экстрэмісцкія фармаванні у вачах рэжыма, таму гледачы мусіце сябе. Я могу дадаць, што калі нехта захоча праданаціць, то это лепш рабіць праз картку не беларускую, а праз картку з вашых сяброў за мяжой. Але гэта палітвязняў, уласна кажучы, таму сказаць беларускаму грамадству, сказаць еўрапейскаму грамадству, што нам не все адно. Мы памятаем пра вязняў, мы чакаем, мы дамагаемся іх вызвалення. На гэтым мы завяршаем выхад са студыі Радыё Свабода і перадаем эфір нашим калегам. Сябры, вяртаемся ў студыі Еўрарадыё і адразу з такой цудоўнай навіной падчас онлайн-марафону «Нам не ўсё адно» у падтрымку палітзняволеных беларускіх сабрана ўжо 302 477 еўра і данаты ляцяць кожных, як мне падаецца, 6-10 секунд. Давайте ўсё ж нейкім чынам актывізуемся і часцей гэта ўсё будзем рабіць. Ну, а наша наступная госця, гэта беларуская рэжысёрка-дакументалістка Тацяна Свірэпа. Тацяна, вітаю. Добрый вечер. Так, зараз я апрану навушнікі. Тацяна, аўтарка фільма пра беларускіх палітзняволеных «Беларусь 2334». Тацяна, наколькі вас уражвае вось гэтая лічба 302 тысячы еўра ў падтрымку палітзняволеных? Ці можна казаць, што беларуская салідарнасць гэта па-ранейшаму зброя беларусаў? Так, я вельмі радая, што так шмат грошай удалося сабраць, і я ўражаная тым, што беларусы нават праз столькі лет і праз такія рэпрэсіі здольны дапамагаць адзін аднаму. З 2020 года выйшла даволі шмат фільмаў пра беларускія пратэсты. Многія з іх былі паказаныя ў розных кутках свету. Ці можна казаць, што гэтыя фільмы ўсё ж больш разлічаныя на замежнага гледача, на тое, каб распавесці, які жах, якая бяда зараз адбываецца ў Беларусі? Бо здаецца, што для беларусаў вось гэтыя флешбекі гэта па-ранейшаму цяжка. Большасць так, але гэта трэба яшчэ размаўляць аддзельна па кожнаму фільму, я думаю, таму што я лічу не толькі на замежную аўдыторыю і, можа, нават больш на беларусаў, каб памяталі. Таму што тыя беларусы, якія паглядзелі гэты фільм, так і казалі, што гэта вельмі карысна паглядзець яшчэ раз і зразумець, за што мы змагаліся і за што нам трэба змагацца далей. У сваім фільме вы заблюрылі твары герояў, так? Праз бяспеку і праз мастацкі такі момант, што можна ўключыць фантазію і прыдумаць, уявіць сабе, так, як выглядае герой і лепш зразумець сітуацыю. Ці застаецца вось у гэтым сэнсе дакументалістыкай, калі твары заблюраныя? Так, застаецца, тому што гэты фільм расказвае найперш гісторыю, і мне так падаецца, што там няма такой адной гісторыі аднаго чалавека, іх шмат. У інтэрв'ю я выкарыстоўвала, у фільме я выкарыстоўвала 25 інтэрв'ю, і яны ўсе звязаны паміж сабой і расказваюць як бы адну гісторыю. Таму твары там і не патрэбныя, каб зразумець, о чым яны кажуць. Вось, і заблюрыла я твары для таго, як паказаць на фестывалі Ардукфест, які праходзіў онлайн, і мне, калі прапанавалі гэта, я адразу сказала, што з адкрытымі тварамі гэта рабіць небяспечна, і нават сабрала цэлы шэраг артыкулаў, дзе было написано, што людзей затрымліваюць за відэо ў інтэрнэце, якія знаходзяць. Там быў вядомы кейс пра кнігу. Мы выходзім і растлумачыла, чаму я хочу заблюрыць гэтыя твары, і аргкамітэт
ардукфеста пагадзіўся. Таксама трэйлер гэтага фільма быў у інтэрнэце. Напрыклад, гэты фільм быў бы навінаваны да награды Silver Eye у Чэхіі, але я паразмаўляла з арганізатарамі, і мы замянілі трэйлер, дзе ўсе лица, твары былі заблюраны. То бок, па сутнасці, гэта такі мастацкі вобраз, і ён застаецца далей у гэтым фільме і на іншых фестывалях і добра ўспрымаецца, так? Так, але я яшчэ вырашыла, што, напрыклад, на офлайн-фестывалях я магу паказваць часткова заблюраныя твары. Я пыталася ўжо асобна ў людзей, ці як яны лічаць, магу я паказаць офлайн іх твар. І калі яны адказвалі так, то я вырашаю, што магу гэта зрабіць, але онлайн я ніколі не пакажу. Нават калі чалавек знаходзіцца зараз у Польшчы, і я ведаю, што некаторыя героі з фільму ўжо з'ехалі, але я лічу, што таксама можа быць небяспечна для іх і для іх сям'і. Але калі аднойчы Беларусь будзе вольнай, вы адкрыеце гэтыя твары? Так, я вельмі буду рада, калі змагу адкрыць усе твары і паказаць фільм з адкрытымі тварамі. Вось гэты кейс, які здарыўся на мінулым тыдні, я маю на ўвазе фільм Мікалая Мамінава «Хроніка рэчаіснасці», так? Мікалай палічыў, што, ў прынцыпе, вось гэтыя кадры ўсе ёсць у інтэрнэце, і большасць пратэстоўцаў у іх з адкрытымі тварамі. Усе ж ці увогуле варта і бяспечна выпускаць цяпер кіно пра пратэсты, пра палітвязняў, пра тое, што адбываецца ў краіне? Я думаю, што варта, але варта таксама шукаць новыя формы, як гэта паказаць. Напрыклад, у мяне было некалькі ідэй, як зрабіць так, каб гэта было бяспечна. Напрыклад, зараз век, калі развіваецца штучны інтэлект, і ўжо ёсць фільмы, дзе героям было небяспечна, і твары замянілі штучным інтэлектам. Але гэта, напрыклад, дорага, і я не змагла так зрабіць, таму я вырашыла проста закрыць усе твары. Але гэта ў маім фільме як мастацкі падыход, які я пастаралася паясніць. Вось, і думаю, што гэта таксама працуе. І можна ж здымаць людзей, калі яны проста не кажуць у камеру, а кажуць, напрыклад, у сценку і не глядзяць у яе. Існуе шмат падыходаў, трэба проста думаць, які лепш падыдзе і як гэта абыграць. Думаю, што фільмы здымаць трэба, і гэта важна, каб расказваць гісторыю, таму што, напрыклад, людзі ў кантэксце, людзі па-за краінай і людзі, якія не звязаны з Беларусі, напрыклад, палякі, яны не ведаюць, што ў нас адбываецца. Мне падаецца, што фільмы гэта такая найбольш простая і найбольш лягчэй спажываемая форма, каб расказаць людзям, што у нас у краіне і чаму нам трэба дапамагаць, чаму мы не ворагі. Мне падаецца, што так, напрыклад, зрабіў Палуян, так зрабіла Мара Тамковіч, таму што іх фільмы вельмі паспяховыя за мяжой. У мяне больш абраная, напрыклад, арт-форма, але гэта, мне падаецца, таксама працуе. І мне падаецца так, час будзе ісці. Трэба грошы, канешне, для гэтага, таму што фільмы патрабуюць шмат грошай, каб іх рабіць. Вось. Але зараз беларускія фільмеркеры спрабуюць утварыць арганізацыі з двумя. І я бачу, што будучыня ёсць, і мам надзею. У 2025 годзе, і што адбываецца цяпер, яна яшчэ доўга будзе пераследаваць кінематаграфістаў, і вось кіно пра гэтыя падзеі будуць здымацца яшчэ, напрыклад, цягам 10 гадоў. Ці можаце меркаваннем? Я думаю, што фільмеркі здымаюць пра тое, што ім баліць, як дакументалісты, так і ў мастацкіх
форме і пакуль гэта ім будзе балець, яны будуць здымаць, але ж я не магу адказваць за ўсіх, чым яны хочуць паказваць кіно, чым яны хочуць рабіць. Мне гэта вельмі баліць, і нават будзе, што гэта тэма мяне хвалюе, і ў мяне шмат ідэй, што можна з гэтым зрабіць. Тацяна, сёння гэты стрым глядзяць людзі з розных краін, і я думаю, што многія зацікавіліся і вашым фільмам у тым ліку і хацелі б яго паглядзець, дзе, напрыклад, у самы бліжэйшы час вось можна гэта зрабіць. Зімой мы дамовіліся, напрыклад, з украінскім тэлебачаннем, паказаць яго на украінскім тэлебачанні, але з усімі закрытымі тварамі. Вось. Можна чытаць аб фестывалях, якія актыўнасці я раблю, думаю, на маёй старонцы у Фейсбуку, дзе я пішу ўсё пра фільмы. Сторонка на Фейсбуку фільмов «Беларусь 2034». І я пишу, на які показы мяне запрашаюць і дзе можна будзе паглядзець фільм. Вось. Думаю, што онлайн гэта небяспечна выкладваць нават з заблюранымі тварамі, таму што мы не можам прадказаць, што будзе далей і якія тэхналогіі яшчэ з'явяцца. Пакуль вось так. Што ж, вялікі вам дзякуй. Я нагадаю, сябры, што госцей онлайн-марафону стала Тацяна Свірэпа, беларуская аўтарка фільма «Беларусь 2334». Ну, а мы працягваем зараз яго. Вось, калі вы глядзіце гэты стрым, то тут вы бачыце наверсе такі QR-код, і вось праз яго таксама можна зрабіць данат. Ну, а мы пераходзім да наступнага госця, і цяпер Мартин Крам, гэта блогер, які здымае. Прывітанне. Вы не ошиблись. Всем привет. Так, значит, Мартин Крам перапранаецца ў розных людзей пра той самы крінж, які адбываецца ў Беларусі. Я правильно все распавядаю? Все правильно. А если вы еще посмотрите, то... Так, дарэчы, вось гэтыя моманты, як можна памераць поспех у блогу, так, на YouTube-канале? Периодично успешно, периодично. Я извиняюсь, хотел бы сначала озвучить имя своего друга политзаключенного. Давайте. Это Ермашук Вадим. Он в Бобруйской колонии ИК-2 находится. Когда перед тем, как его арестовали, он знал, что, скорее всего, это произойдет, оставался в Беларуси. Но он сказал, если меня арестуют, посадят, то говорите обо мне, не забывайте про меня. И поэтому я хочу говорить про него. У него имеются хронические заболевания. Не буду называть какие. Я думаю, врачи этой колонии прекрасно об этом знают. И надеюсь, что они не доведут до худшего сценария. Все. А будут помогать не только ему, но и всем политзаключенным, да и в принципе всем заключенным, потому что не брать политзаключенных, просто заключенные, они уже и так несут наказание, это то, что не лишены свободы. Но лишать их еще и здоровья, это негуманно, мягко говоря. Ваш сябра долго уже находится? На 2 года еще. Письма не доходят только от 2 самых близких людей, его тетя, сестра, ну и вот передачки еще получает, поэтому... А мне сказали размаўляць з вами про гумор. А вот теперь мы будем только на позитиве. Добра, давайте тады. Наколькі гумар увогуле дарэчны падчас репрессий войны? Ну, юмор, он всегда полезен. И вообще запомните одну такую вещь, что наш мозг устроен так, что
позитив — это хорошо, негатив — плохо. И от того, что мы будем страдать, вот, поэтому нужно находить позитив. Его сейчас находить, в принципе, тяжело из-за новостей, которые поступают. Но и стараюсь превратить их в юмор. Я думаю, тем, кто меня смотрит, тоже. Ну, ось я хотела запитати, чи, ну, щиро до такого влияє, одразу, так? Да, это в положении себе, поэтому всегда рад конкурентам. До 20-го меня никогда не найдут в интернете. Все можно найти. Не постарались, силовики не нашли. Шутил про всякую ерунду. Например? Даже не хочу. Это, в принципе, вот. А когда случилась провокация с Тихановским в моем родном городе Гродно, я подумал, что я могу сделать. И я перешел, вот, решил, что не поеду в Беларусь, перешел на не то чтобы политическое, потому что политики у нас нету, а вот весь тот бред, что происходит с нашим государством. Вот, перешел на эту тему. То бок рэжым сябаць варта, так? Гэта вы збольшага для сябе робіце ці для беларусаў ўсё ж? Ну, я выступаю за то, что если ты сам не получаешь от этого какое-то удовольствие, то, в принципе, как можно от этого зарядить других людей. Поэтому, прежде всего, это мне нравится. Во-вторых, ну, я постоянно слежу за новостями. И, в принципе, я сейчас бы, наверное, не смог бы шутить на какие-то бытовые темы, там, про детей, про жену, про тещу, потому что ни того, ни третьего у меня нету, кроме девушки. Вот. Поэтому я шучу на которую на сегодняшний день стараюсь. Вот. Быть актуальным. Вы можете сами посмотреть. Так, дарэчы, заходзьце на YouTube-канал Марціна Крама і потым напісаць у каментах, да, што пачулі. Негатив тоже привет. Ці ёсць нейкія тэмы, пра якія вось зараз дакладна нельга жартаваць? Ці, як кажуць некаторыя стэндаперы, жартаваць можна над кім заўгодна і з чаго заўгодна? Я, конечно же, сторонник того, что можно шутить на все темы. Вот. Но кто-то, конечно, скажет, что сейчас про это лучше не надо. Но, с другой стороны, когда я что-то придумываю, я понимаю, какую это, с одной стороны, пользу может принести, либо это может принести вред. То есть сейчас, там, я не знаю, наверняка шутить там про демократические силы Беларуси, да, ну, мне не хочется, потому что я понимаю, что, скорее всего, какой-то разлад вносить. И так уже у тое, что вельми... Они сами справляются. Угу. Вот. Не хочу добавлять никакой капли вражды. Поэтому сейчас, конечно же, это основная тема для меня — режим, все, что с ним связано, его пропагандисты. Ну и, конечно, я не отстаю от повестки войны в Украине. Вот. И до этого также 9 месяцев выходил в чат-рулетку, общался с россиянами. Но уже пришлось мне видео скрыть по определенным причинам, поэтому пока вы не найдете их. Но кто раньше видел, тот понимает, о чем я говорю. Нет, я вот именно, что я ничего не хотел им объяснить. Я общался на их волне, как будто я вот тоже такой патриот Лукашенко, патриот Путина. Вот. Скрывался все-таки, что я не за них, а на стороне Украины. И какая была реакция? Ну, разная.
В основном негативно. Вот, ну и из этого всего основное был это юмор. Я все маты запикивал, либо вообще убирал агрессию. Главное, чтобы это был... высмеять человека. Почему нет? Если меня можно тоже высмеивать. Я отношусь к самокритике хорошо и всем советую. Смеяться над собой тоже. Зараз, до речі, Нет, я вот, знаете, когда хочу прийти на стендап, и я еще ни разу не был, и вот хочу на стендап прийти, где я буду выступать, чтобы это был прям первый раз, и сразу я. Так вы подумываете все же перейти в стендап? Параллельно. Угу. Кто подписан на меня, они обязательно про это узнают, если вообще хотите что-то знать про юмор. А может, у меня и нет юмора. Вы можете всегда проверить и написать в комментариях. Ну что ж, дякую, великий Максим. Ой, Мартин. Сори, потому что был Максим у нас разбавлял про секс, а тут уже на меня пишешь, посмотрели и сразу подумали про секс, потом про Максима. Я шучу. Так. Что ж, все ж таки не вытравіць, не выбіць нават палітвязняў. І гэта добра, сябры, таму што жыццё працягваецца, і жыццё палітвязняў, і наша жыццё, і нягледзячы на ўсе высілкі, якія прадпрымаюць улады, мы мусім рабіць так, каб іх жыццё працягвалася, а яны сваімі жыццямі, сваім настроем, сваёй бадзёрасцю з-за кратаў, перадаючы нам любыя звесткі, робяць так, каб працягвалася жыццё наша, каб яно не спынялася на гэты час. Рэшт, каб яно не спынялася на гэты час, пакуль у Беларусі валадарыць, мы самі ўсе ведаем, хто той, каго нельга называць. Раз я з'явіўся тут, сябры, гэта, я думаю, вы ўсе зразумелі, што адзначае, што марафон працягнецца, але ўжо на іншай пляцоўцы. У нас засталося з вами яшчэ крыху больш за 1,5 гадзіны да нашай мэты, да 12 гадзін марафона салідарнасці з палітвязнямі. Нам не ўсё. Наша мэта ўжо дацягнутая. Мы сабралі не проста 200 000 еўра, якія збіраліся сабраць раніцай, а мы сабралі разам з вами 300, а можа ўжо нават 311, мне здаецца, за 312 000 еўра. Не слаба. Праўда, мы гэта з вами змаглі, мы гэта з вами можам. Ну і паглядзім, сябры, што мы можам за астатнія 1,5 гадзіны, які марафон ужо працягнецца на іншых пляцоўках. Нешта мне чакае не проста працяг стрыму, а нават і нейкі канцэрт, але я думаю, што вы самі все пра гэта хутка вельмі даведаецеся. На развітанне хочу аддзячыць усім, асабліва хочу аддзячыць нашых калег, журналістаў, якія зрабілі гэта ўсё магчымым, ну і які тэхнічна цягне гэту грамаду, весь гэты гмах-фон. Давайте разам рабіць крутыя рэчы, на тое мы з вами і беларусы. Да пабачэння. Палітвязняў у Беларусі ўжо амаль 2000, а гэта і 2000 сем'яў, пазбаўленых родных, нярэдка кармільцаў, вымушаныя ўзяць клопат пра побыт блізкіх за кратамі на сябе, раздзяляюць з імі гэтыя турботы, дабрачынныя ініцыятывы. Зваротаў вельмі шмат, так, яны павялічваюцца, мы дапамагаем, працягваем дапамагаць збіраць нейкія пасылкі ў калоніі збольшага, бо вялікая колькасць людзей, якія звяртаюцца, гэта тыя, чые сваякі ўжо адбываюць пакаранне, ім патрэбна дапамога ў зборах гэтых 50-кілаграмовых пасылак. Падтрымлівае ініцыятыва дысідэнт BY тых, хто ўтрымліваецца ў СІЗА. Акрамя таго, мы маем вось такі інстытут вартаўнікоў,
так гэта больш за 120 вязняў маюць нейкую рэгулярную падтрымку ад іншых людзей, якія дапамагаюць. У зборы сродкаў дысідэнт BY дапамагае праект «Вольныя паштоўкі», які вырабляе разнастайныя рэчы з малюнкамі і выразамі вязняў. Зараз у нас 10, можа 300 гэтых дызайнаў, гэтых малюнкаў. Вось як я казала, што там ёсць і такія простыя, як там рука Марыі Калеснікавай ці Сергея Ціхановскага, а ёсць там такія карціны, можна сказаць, там Алеся Пушкіна, напрыклад. Паштоўкі, майкі, шоперы ці кубачкі на знак падзякі атрымліваюць тыя, хто зрабіў ахвяраванне ў рамках адмысловага збору праз фонд BuySol. Праўда, ахвяраваць туды грошы могуць не ўсе. Уладальнікаў беларускіх картак просяць не пераводзіць грошай у мэтах бяспекі, што значна абмяжоўвае магчымасці падтрымання. Нядаўна мы пераводзілі грошы Dissident Buy, гэта было каля 800 еўра за 3 месяцы мы сабралі, і потым Dissident нам расказвае, а на што пайшлі грошы. Вось за гэты 800 еўра яны сабралі 3 перадачы у турмы. Гэта трэба разумець, што перадача гэта вельмі дарагая рэч. Акрамя Dissident BY дапамагаюць пацярпелым ад рэпрэсіяў і зняволеным такія арганізацыі, як сацыяльны праект «I Need Girl Buy», медыапраект «Палітвязанка», ініцыятыва «Палітзе.me», анархічны Чорны крыж Беларусь, Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Даволі», арганізацыя «Літувін Lions Club», фонд «Разам», фонд «Страна для жизни», Беларуская рада культуры, фонд медычнай салідарнасці «BuyMedSol», фонд спартовай салідарнасці і, бадай, самыя вядомыя BuySol ды BuyGelp. Але нават пры такой іх колькасці ахапіць самыя базавыя патрэбы вязняў у адвакатах ды перадачах яны не ў стане. Калі лічыць, што у нас 1500 чалавек сядзяць, то гэта 1500 сем'яў, і нават калі браць там нейкі мінімум у 1500 еўра на месяц, это, я кажу, абсалютна мінімум, які б там закрыў адвакатаў, і можа там пасылкі там $100 засталося б, 100 еўра засталося б на падтрымку сем'яў, што зусім мізер, так, то гэта было б 750 000 еўра на месяц. Ні один фонд такой не закрые. Да таго ж, непазбежны працэс змяншэння ўзроўню салідарнасці ды колькасці ахвочых ахвяраваць грошы. Донаты адбываюцца тады, калі людзям вераць, што яны могуць нешта памяняць. Вось. Потым пасля гэтага піку гэта ўсё спадае і пачынае ісці от такой вот роўнай лініі. Калі занадта шмат становіцца ось такой бяды, жахаў, калі сітуацыя там вайна зацягваецца, калі зацягваецца рэпрэсіі, ну, плюс, конечно, яшчэ той чыннік, што калі ты можаш атрымаць турму за факт доната, то мала жадаючых заданаціць. У параўнанні з 2020 годам, калі беларусы аб'ядналіся ў барацьбе супраць ковіду, а пасля і на пратэстах супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў, цяпер узровень падтрымання ніжэйшы. Летась на гэту у тым ліку паўплывала вайна ва ўкраіне, але, зазначае кіраўнік фонду BuySol Андрэй Стрыжак, ужо сёлета зноў большасць ахвяраванняў скіраваная на пацярпелых ад рэпрэсіяў беларусаў. На сённяшні момант мы сабралі для дапамогі беларусам толькі на персанальных зборах, я не лічу інстытуцыйных праектаў, 500 000 еўра. І гэта, ў прынцыпе, амаль тыя ж самыя паказчыкі, што былі і мінулым годзе, таму што тады мы сабралі за весь год 1,2 мільёна еўра. Але трэба ўлічваць, што з іх амаль 600 000 гэта былі украінскія зборы. Акрамя таго, дапамагаюць беларусы адно аднаму і ў паўсядзённых патрэбах. Ну, мы маем такіх гісторый, калі людзі дапамагаюць унутры Беларусі адзін аднаму там абсталяваць пакой, так, прывесці канапу, там зрабіць усё, каб дзіцёнка не забралі. Ну і вось гэта, я не ведаю, як гэта палічыць, гэта проста бескаштоўныя рэчы. Цяпер жа падкрэсліваюць нашыя суразмоўцы, любыя ўвага і падтрыманне важныя і адчувальныя для вязняў. І рабіць гэта не так і складана. Шмат людзей зараз сядзіць за кратамі, таму што яны хочуць видець, бачыць, атрымліваць іх, і ўсё будзе тут добра. Пачаць трэба з аднаго, проста ганарыцца тым, што ты беларус. Марыля Дакуцька, Белсад. Дзякуй вялікія, калегі з Еўрарадыо, далучаецца Радыонет. Мяне звуць Марына Савіцкая, і мы завяршаем вялікі 12-гадзінны эфір. Марафон салідарнасці з палітвязнямі нам не ўсё адно.
Сёння ў нас усё будзе па-сапраўднаму, па-музычнаму, таму што традыцыйна ў гэтай студыі знаходзіцца гурт Атэста. Сёння таксама чакаць яе з'яўлення Беларусі Антрусторія, Піта Павлова і Юру Стыльскага з «Дай дарогу». І абавязкова не забывайце данаціць, таму што у вас на экранах зараз размешчаны і QR-коды, і спасылкі, якім чынам усё можна ажыццявіць. І дапамагайце тым, хто цяпер за кратамі, іх родным, блізкім, не заставайцеся, калі ласка, у баку, але памятайце пра сваю бяспеку. Памятайце пра тое, што у Беларусі рабіць гэта небяспечна, таму можна папрасіць тут каго-небудзь, хто зараз знаходзіцца за межамі. Але гэтыя людзі, якія сёння разам з намі, гэта менавіта яны забяспечвалі неверагодную атмасферу дваровых канцэртаў у свой час. Гэта яны ў свой час знаходзіліся за кратамі, яны адбывалі тэрміны, яны вымушаныя былі рэлакавацца, і разам з тым яны працягваюць удзельнічаць у дабрачынных канцэртах. Гурт Атэста. Оля, прывітанне спадарства. Скажы, калі ласка, на момант, калі адбыліся выбары 2020 года, табе нават не было 18, але разам з тым калектыў удзельнічаў у пратэсных канцэртах, схаваных, і разам з тым. Для цябе гэты перыяд чым быў адметным? Вот, я не могла галасаваць, але хоць нешта я рабіла, што магла. Вось, але, ну, як яно адчуваецца? Вось цікава, сон нібы тое, што адбываецца зараз, нібы тое, што было тады. Вось, калі трэба прачнуцца і што там будзе насамрэч праўдай, вось гэта цікава, пасмотрим. Сёння вы удзельнічаеце ў вялікім аб'яднаным онлайн-марафоне салідарнасці. Чаму для вас гэта важна? Ну, я не скажу тут нічога новага. Ну, гэта важна, бо гэта проста гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя маёй страны, гэта проста мая гісторыя. І я павінна пра гэта памятаць, я павінна гэта ўзгадваць у сваёй, не толькі там у сваёй галаве і там недзе, но яшчэ і ў творчасці, і ў канцэртах. І ўзгадваю. Адносна кампазіцыі, якія сёння зайграеце, з чаго распачнеце, менавіта чаму з гэтай песні? Ну, распачнем з песні «Белы», вось, бо колер маёй рэвалюцыі белы. Гурт Атэста спадарства сёння на Радыё Нет. Свет, белый день, белый снег, кветень, белая дрэво вішнёвых. Я чакаў, я шукаў, шпарка пех. Белый сон, белый час, белый твар, тело белое, печы любові. Я дайшоў, я знайшоў колер мар. Белый свет, белый день, кветень белая, дрэво вішнёвых. Я і словах. І час надышоў, і пачуцці заспелі колер маёй рэвалюцыі. Белы час надышоў, і пачуцці заспелі колер маёй рэвалюцыі. Белы час надышоў, і пачуцці заспелі колер маёй рэвалюцыі. Белый бог, белый хлеб, белый спеў, крылы белыя велічных птахаў. Я кахаў, я трываў, я паспеў. Белы рух, белы шыхт, белы плён беларускіх вачэй прасвятленне. Гэты дзень, гэты час, гэты звон. Белы бог, белый хлеб, крылы белыя велічных птахаў. Я кахаў, я паспеў, аж нарэшце паспарыцца страху.
готовы. Я сьогодні доволі готова. Добре, вибач, цікаво, зараз я веду гэты эфир. Ну, тоді граємо нон-стопом. Наступна пісня «Ляльки» про тих самих людей. Поїхали. Маўчы, калі табе ёсць шмат чаго сказаць. Кажы, што напісана, ці хочаш ты існаваць. У гарах лётай, пакуль не крыкну стоп. Потым прыцягвай, танчыць, што я скажу. Сотні загінуць, я застануся, моя душа давно знішчана. Сотні загінуць, я застануся, моя душа давно знішчана. Не трэба плакаць, ты не для гэтага тут. Лялькі не плачуць, інакш нам не цікава граць. Усім схлусі пра свае мінулыя, забудься на свае планы, толькі нашы засталіся. Сотні загінуць, я застануся, моя душа давно знішчана. Сотні загінуць, давно знішчана. Лялькі не плачуць, не яны таксама плачуць. Ну, яшчэ крыху можам ўсё ж такі чагось паспяваць. 2 песні можам паспяваць. Ну, тады ўсё, спяваем 2 песні. Хочаце вы таго ці не? Ну, все, граем. Попелам. Пакуль што спакойна, пакуль што попелам. Усе гэта ведаюць, а потым будзе прэм'ера. Тихо і недзе на фоне лямпа, сонна так стогне, а я ляжу на канапе. Што у галаве там шмат прысакоў гожных, нешта гамоніць, але ўсе пра трывогі, кожнага свае трывогі. Хай, я пра каханне, хай, а я пра працу, я пра вучобу. Што далей тут незразумела, там просто страшно, а я на канапе ператвараюся ў попел. Как не пытай, усім сумна палюжай, а я просто тихонько рассыпаюсь попелом. Как не пытай, усім сумна палюжай, ну а я просто тихонько рассыпаюсь
гучно, але толькі мне навушнікі в уші пыють ціха у хатым пакоя. Прысакі маўчаць, танчу адной ногой вачыма. Крыху душой не ведаю я пра трывогі, няма ніякай трывогі. Вось мой супакой, вось маленькі выраяк, у ім застацца і не згубіць мой плейліст. Быццам круг выратавальны зім, я не баюся, апошнім часам я попел. Каго не пытай, усім сумна палюча. Эй, ну а я просто тихонько рассыпаюсь попелом. Каго не пытай, усім сумна палюча. Ну а я просто тихонько рассыпаюсь не пытай, всем сумно колюча, а я просто тихонько рассыпаюсь попелом. Кого не пытай, всем сумно колюча, ну а я просто тихонько рассыпаюсь попелом. Кого не пытай, усім сумна палюча, ну а я просто тихонько рассыпаюсь попелом. Ну, карацей, ведаеце што, зараз будзе у нас прэм'ера. Ну, цікава, бо мы выпусцілі учора песню адну, а зараз будзем граць іншую. Вось такая прэм'ера. Ну, карацей, прэм'еры ў атэста кожны дзень. Добра, у нас асталося 7 хвілін, ты глядзі. Усё, граем не спеша. Не спешим, запомнили? Разрывать ночью поветра, отгонять рукой замоту, хутка скончится напевно черный лист про одиноту. Все, что есть, быццам бы без сексу, марно травма шукай меду, вытискаючи на шиї вену, не поможе, дык трымай веру.
цябе прымушу па гадзінніку ставаць. Супермена ляпы суперсілы, руки перажы, мой мілы, замест камянёў схаваны міны, сонце больш не грэе спіны. Дзеткі дзьмухаўцоў ляцяць да сонца праз дождж. Дзеткі дзьмухаўцоў згубіліся ў краінах сноў. Дзеткі дзьмухаўцоў ляцяць да сонца праз дождж. Дзеткі дзьмухаўцоў разгубіліся ў краінах сноў. У нас ще 3 хвилини. Граємо далі. Добре, далі нам нема чого грати, ми не рихтувалися. Але, може бути, у вас є жаданне нешта зазначыць для тых людзей, якія сёння глядзяць наш марафон, для тых, у каго ёсць магчымасць падтрымаць, у тым ліку і донатамі, і словамі, што таксама вельмі важна маральная падтрымка. Оля? Падтрымлівайце, навогул, падтрымліваць трэба кожнага. Падтрымлівайце, каго лічыце, што трэба, але не забывайце, што ёсць людзі недзе далёка, ёсць людзі недзе блізка, і ўсім патрэбна дапамога. Вось. Я проста кажу пра тое, што міграцыя таксама нелёгка, але навошта я пра гэта кажу, калі тэма зусім іншая. Дзякуй вялікі, дзякуй, што сёння далучыліся. Спадарства гурт «Атэст» сёння быў разам з намі. А мы тым часам працягваем. У вас, вы бачыце і дагэтуль на гэтую хвіліну QR-коды і спасылкі на тое, як можна дапамагчы палітвязням, як можна падтрымаць іх блізкіх, таму што, паверце, калі ласка, тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, гэта насамрэч вельмі складаная гісторыя, але разам з тым ёсць тыя людзі, якія засталіся без падтрымкі бацькаў, без падтрымкі гэтага мужнага пляча ў сям'і. І ім таксама вельмі і вельмі патрэбная дапамога. Рабіць, калі ласка, і няхай сума, якая сёння ў нас назбіраецца, ды і не толькі сёння, штодня таксама можна далучацца і дапамагаць. Няхай яна ўражвае ўсіх, у тым ліку і тых, хто цяпер знаходзіцца ў Беларусі, таму што нам не ўсё адно. Ёсць у нас спадарства яшчэ адзін чалавек, які вельмі актыўна ў свой час паездзіў па страйках, падтрымаў тых, хто баставаў у тую самую хвіліну, які ладзіў дваровыя канцэрты вельмі і вельмі актыўна, які не так даўно вярнуўся з Украіны, дзе зладзіў канцэрт у падтрымку палка Каліноўскага. Лідар гурта НРМ Піт Паўлоў. Піт, добрый вечар. Добрый вечар. Вы насамрэч зладзілі вельмі шмат канцэртаў. Што зараз з гэтага самага пратэзнага перыяду вам прыцягваецца і узгадваецца ў першую чаргу? Якая асацыяцыя, якая замалёўка, які эпізод? Эпізодаў мільён, але звязаных з палітычнымі вязнямі. Менавіта тады я нечакана сустрэў на сваіх шпацырах штодзённых Мацкевіча, нацнямцы. І мы з ім амаль гадзіну праседзелі на лавачкі і размаўлялі пра... Тады ўжо адчувалася, што ён канкрэтна ў небяспецы, таму што ён быў вельмі такі заўважны, публічны, і было зразумела, што ён ужо пад ударам. І я запытаўся, натуральна, у яго, і ён сказаў, што гэта свядомы яго выбар не з'язджаць, што ён застаецца, разумеючы все небяспекі таго, што можа здарыцца. І напэўна, гэтая размова, гэта нязломнасць, мужнасць, гэта самае такое, тое, што зараз прыйшло ў галаву. Натуральна, разумееце, кожны дзень з гэтых паловы гады, кожны дзень для мяне ён
Можна, я зараз залез в свой телеграм-канал, там все засталося, і там кожны з гэтых канцэртаў дваравых, а іх было больш за 100, і кожны ёсць, а это цэлы дзень, разумееце, падрыхтоўка, канцэрт, вяртанне, эмоцыі гэтыя, сустрэча з сотнямі, нават з тысячамі людзей в некаторых месцах, напрыклад, на мегаполісе. Таму, зараз я не магу расказаць пра ўсё. Разам з тым у вас былі сустрэчы кшталту твар да твару з сілавікамі, калі ладзіліся гэтыя вялізныя акцыі і маршы. Быў перыяд, калі сталі забіраць за краты, затрымліваць на суткі тых музыкаў, якія падтрымлівалі гэтыя самыя забастоўкі і страйкі. І калі вы ведалі пра гэта, ці не ставілася страшна за тое, што аднойчы могуць прыйсці і па вашу душу? Слушайте, я не самый смелый человек в этом свете. Я кожны день, кожную секунду жил под гэтым ціскам. Потым это стало звычайным таким, звычайным нармальным адчуваннем. 2 гады я сядзеў у Беларусі. Вось, адзінае, што мера бяспекі, я адключаў тэлефон, каб зранку, калі прыйдуць, і набяруць тэлефон, і геалакацыю. Калі набяруць, каб яны не ведалі, што я за дзвярыма. Каб, калі яны захочуць ламаць дзвер, каб у іх был выбор. Зламаем, а там нікога, можа тады не ламаць. Вось такое ў мяне было. Адзіная мера бяспекі, але, натуральна, увесь час. Я дагэтуль хожу па Варшаве і бачу, стаіць паліцыянт. І там размаўляе па тэлефоне. І вось я іду на пустой ночной вуліцы, бачу паліцыянта, і ён раз падымае на мяне вочы, і у мяне ўнутры все так раз напружваецца, што зараз ён выкліча дапамогу, і мяне будуць тут вінціць, кудысьці павязуць. І потым я разумею, што нічога гэтага не будзе, што ён проста стаіць тут, каб мне было бяспечна гуляць па Варшаве. Ён выконвае свае абавязкі, як і мусіць выконваць. Вось, таму натуральна, што яно нікуды не дзяецца, і вось гэтая траўма, яна засталася. Дзякую за тое, што вы сёння разам з намі. Гаспадарства больш за 320 000 еўра сёння сабралі мы ўжо, але не спыняемся, але працягваем, але ідзем да перамогі разам. Піт Паўлоў. Спяю вам песню, з якой пачыналіся ўсе дваравыя канцэрты. Здаецца, зіма застанецца назаўсёды у нашым месцы. Здаецца, ніколі нас не сагрэе сонца без конца, яшчэ цэлы месяц. Гэта сцюжа, гэта слота і ветер. Напэўна, ніколі нас не сагрэе сонца. Напэўна, ніколі нас не сагрэе сонца. Дыск вуголлем тлее, неба край пачырванее. Праз хмуры ранак прагляне дзень, прамень. Мы чакаем на першы прамень неба. Праз хмуры ранак прамень. Мы чакаем, ранак зяе як рана на площах, на тротуарах. Як нас сагравала сонца, я памятаю. Сонце дыск вуголлем тлее, неба край пачырванее. Праз хмуры ранак прагляне дзень, прамень. Мы чакаем на першы прамень неба.
остаться в нашем месте, в наших сердцах. Здається, ніколи нас не согреє солнце, диск вуголем тлеє, небо край почервонеє, просхмурий ранок, прогляне день, промень. Мы чекаем на перший промень неба, просхмурий ранок, промень. Мы чекаем. Яшчэ одна песня з таго ж перыяду, з таго ж альбома, песня НРМ «Мроя моя». Як я казаў, на кожным дворовым канцэрту, это ўжо стала рытуалам. Спадзяюся, што это не толькі моя мроя, але і наша агульная. Калі сцены сціскаюць в пустым пакоі і тэлеэкран паралізуе волю, за гарамі запушчай, за сінім полем я прымроіў сабе краіну мрою. Ностальгія ці параноя, я цябе з табой параўноваю. Мроя моя, где-то ты, здесь не моя, агу. Мроя моя, где-то ты, здесь не моя. Коли сетку дождю разорве маланка и святло ліхтара просфіранку, там на чорній шашині чекала фари, там сябри, там сям'я, там мої гітари. Ностальгія ці параноя, я тебе з тобой параўноваю. Мроя моя, где-то ты, здесь не моя, агу. Мроя моя, где-то ты, здесь не моя. Стены стискають в пустым покої, але ж я при мрої Україну мрою. Ностальгія ці параноя, я себе з собою параўноваю. Ностальгія, параноя, мроя моя, агу. Мроя моя, где-то ты, здесь не моя. Зараз сыграю вам яшчэ одну песню. Яе прэм'ера адбылася менавіта на дваровых канцэртах. Потым мы зрабілі на яе кліп, і гэты кліп ужо 2 гады вісіць у мяне у кампутары. Я яго не магу выкласці, таму што там ёсць твары людзей. Я зараз шукаю чалавека, які заблёрыць іх у самім Ютьюбе твары, каб потым пасля перамогі я мог гэты блёр зняць і нашыя героі убачылі свае твары. Вось. Калі ёсць такі чалавек, які валодае Ютьюбам до такой ступені, калі ласка, патэлефануйце мне. Песня мае назву «Точыць».
яна не вельмі вясёлая, але там внутры ёсць надзея. Точыць вільготную сцежку на твары, долу збягае сляза. Губляюць абрысы дзіцячыя мары, думкі вяртаюць назад. Паглядзі вось так, сустракаюць нас на мяжы былыя сябры. І ты яшчэ верыш, што ўсё гэта жарты, што ўсё будзе як заўжды, як вчора. А я хачу верыць, што гэты дзень не стане чарговым днём. З шэрагу шэрых, пазбаўленых сэнсу, забітых лухтою, а потым мы ўсе памрем. Кропля да кроплі, струмень струменю, точыцца каляя. Не вывернуць колы, моцна трымае пракрастынацыя. А я проста веру, што гэты дзень не стане чарговым днём. З шэрагу шэрых, пазбаўленых сэнсу, забітых лухтою, я веру, ты можаш пачаць. Ты можаш сысці з каляі, ты можаш пачаць мяняць законы гульні, ты можаш пачаць. Ты можаш сысці з каляі, ты можаш змяніць законы гульні, ты можаш пачаць. Точыць вільготную сцежку на твары, долу збягае сляза. Прагаворана, прапета, абмеркавана, зафіксавана абзац. А я проста веру, што гэты дзень не стане чарговым днём. З шэрагу шэрых, згубленых в свеце, згубленых в часе, згубленых в свеце. А я проста веру, што гэты дзень не стане апошнім днём. Што будуць яшчэ і золкі, і ранкі, і вочы твае, і толькі потым мы памрэм. Ну і зараз я вам зграю апошнюю песню в гэтым марафоне, але не апошнюю хіба яшчэ в гэтым жыцці. Гэтая песня вельмі спадабалася хлопцам з палка Каліноўскага. Мне было прыемна, таму што гэта песня, апошняя песня, якая была напісана в новы альбом НРМ. І тыя, хто прыйдзе на канцэрты НРМовскія, якія зараз запланаваны амаль ва ўсіх гарадах, дзе вы жывіце, вы яе пачуеце, але ўжо не в акустычным выкананні, а в электрычным, так як яна напісана. Песня мае назву «Палае». Свет холодным воком глядит навокал. Свет холодный и пустый. Свет холодным воком, голодным волком. Свет, где только я и ты. Палае трава, горыць мяжа ў небяспецы, сцяной ідзе полымя. Палае трава, палае дзень, палае ветраць, палае зямля моя. Колючий,
накрые город. День, город, я и ты. Тень колючей ковдрой накрые город. Нема вертання, спаленные мосты. Палая трава, горить межа у небеспецы, стеной иде полымя. Палая трава, палая день, палая сердце, палая земля моя. Холодным воком глядить навокал. Свет бездушный и пустый. Свет холодным воком, голодным воком. Свет душный и пустый. Палая трава, горить межа в небеспецы, стеной иде полымя. Палая трава, палая день, палая сердце, палая земля моя. Тихутка финал, коли хто за все откажа, триває безглуздая гульня. Палая трава, палая день, палая сердце, палая земля моя. Дякую. Підпал гаспадарства сёння падтрымлівае марафон «Нам не ўсё адно». Дзякуй вялікія за выступ. Я нагадваю, што сёння тое, што адбываецца, гэта насамрэч вельмі і вельмі шырокая з'ява. Сёння разам з намі самыя розныя СМІ, самыя розныя арганізацыі. У тым ліку зараз мне хацелася перадаць слова і прадстаўнікам дабрачыннай арганізацыі «Разам», якая існуе са жніўня 2020 года у Літве. У іх ёсць файны праект, называецца «Лісты з-за кратаў». Зараз відэа ад іх. Неба глядзіш праз краты, не бачыш кратаў, а бачыш неба. Учорашні хлеб пахне цвіллю і стратай, а заўтрашні пахне сапраўдным хлебам. Сон для вязня, лепшае кіно. Мроя ў паўсядзённасці турмы. Саладзей замёт, п'яны бы віно, подых ветру у ветразях тваіх. Ён нясе праз краты ды муры, да сяброў, да родных, да бацькоў. Ушчэнт ён разрывае кайданы, з плеч скідае цяжар. Пакуль блукаю глухою сцежкай, дзе звер пакінуў свае сляды, ужо не страшна, ужо не смешна, ужо ніякай няма бяды. У тым, што сціхлі навокал песні, а замест песняў хрусцяць хрыбты. У любым краі, дзе на прадвесні, в акно астрогу
мне сяеш ты. Ды перадасць твоей матулі, што я яе кахаю. У снах вандруй, сустракай, дзівоса ў светлых край. Люблю цябе, маё дзіцятка. Баю, баю, бай. Яны ў цемры мяхі пакідалі. Яны думалі. Гэта адказ. Але мы прарасталі ў падвале. Мы жывыя. Не знішчыце нас. Як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Дзякуй вялікія. Арганізацыя, якая зараз існуе ў Літве, і за 3 гады існавання яны дапамаглі больш за 1000 беларусаў. Салідарнасць спадарства гэта вельмі і вельмі важна. А яшчэ вельмі важна, калі музыкі аб'ядноўваюцца і разам па ўсім свеце ладзіць самыя добрыя справы. У гурта «Беларусіан True Story», які зараз з'яўляецца ў нашым эфіры, таксама адметная гісторыя. У вас пратэсты адбываліся не зусім у Беларусі, а хутчэй у Піцеры, дзе вы ў той момант знаходзіліся. Добрый вечар. Юля, распавядзі, калі ласка, як гэта было? Добрый вечар, Марына. Беларуская дыаспара Піцера, яна утварылася так раптоўна пасля 9 жніўня 2020 года. Просто людзі сцікаліся да пасольства, да консульства ў Піцеры і просто падтрымлівалі адзін аднаго, ладзілі акцыі пратэстаў, асвяшалі ўсё гэта ў СМІ расійскіх. Ну і, канешне, у нас былі такія своеасаблівыя дваравыя канцэрты. Мы просто збіраліся і спявалі акапельна. Бо нам забаранялі ўжываць нейкія музычныя інструменты. Мы спявалі просто акапельна. А якія песні менавіта вы выконвалі? Мы выконвалі песні на роднай беларускай мове. Яны для нас былі такія, як тэрапія некая. Просто словы, разбуры-муры, розныя, тры чарапахі, купалінку. Але сёння у вас у рэпертуары з'явілася і кампазіцыя Торбэнда. Хлопцы зараз знаходзяцца за кратамі, ёсць у іх праблемы і медычныя. Як гэтая кампазіцыя так патрапіла ў ваш рэпертуар? Просто хлопцы, як ты сказала, за кратамі, самі свае кампазіцыі пакуль што па гэтай менавіта прычыне не могуць выконваць, і таму мы гэта зробім за іх, бо творчасць, такая творчасць, якая не падабаецца Лукашэнку, за якую нават трапілі ў турму, яна павінна існаваць, павінна працягваць, павінна агучвацца. І пакуль хлопцы, спадзяюся, што хутка яны все выйдуць у добрым стане здароўя і будуць рабіць свае канцэрты самі, выконваць свае песні, але пакуль што мы як падтрымаем іх такім вобразам. Прычым адно, што кампазіцыя гэтая прысвечаная Раману Бондарэнку. Так. «Беларусіан True Story» спадарства сёння разам з намі на Радыё УНэТ у марафоне салідарнасці з палітвязнямі. Нам не ўсё адно. Пахавала сына маці, больш яго не ўбачыць. Ён жа сам быў вінаваты, каты ёй тлумачаць. Стала ціха ў яе хаце, сэрца стогне болем. Толькі ведай, маці, стаў твой героем. Сядзіць адна на ганку, а перад вачыма хлопец бегае маленькі, нагадаў ёй сына.
заболела серце маці, і в одну хвіліну дыхаць поўнай груддзю ёй стала немагчыма. Вечная ім слава, героям слава, будуть жить у серці, як колас ды купала. Вечная ім слава, героям слава, будуть жить у серці, як колас ды купала, як колас ды купала. Дякуй, добрая матуля, за такого брата, за героїв наших будзе катам всім расплата. Нас усіх не перабіць, мы адкажам боем. Ты запамятаваў, кат, гэта край герояў. Вечная ім слава, героям слава, будуть жить у серці, як колас ды купала. Вечная ім слава, героям слава, будуть жить у серці, як колас ды купала, як колас ды купала. Пахавала сына маці, больш яго не ўбачыць. Ён жа сам быў вінаваты, каты ёй тлумачаць. Стаў яе хаце, сэрца стогне болем. Толькі ведай, ведай, маці, стаў сын твой героем. Вечная ім слава, героям слава, будуть жить у серці, як колас ды купала. Вечная ім слава, героям слава, будуть жить у серці, як колас ды купала, як колас ды купала. Наступная песня, якую мы зайграем, гэта будзе песня пра сапраўднага героя, якога мы ведалі асабіста, пра нашага сябра Васіля. Васіль, ён браў удзел у пратэстах 20-го году ў Пінску, калі пайшоў бараніць свой голас не з кеткамі, шарыкамі, а менавіта з некай зброяй такой падручнай у руках, адстойваў свой голас. А калі пачалася вайна ва ўкраіне, паўнамаштабная вайна, ён вырашыў пайсці ў полк Каліноўскага, пачаў выязджаць, амаль там адразу на баявыя задачы, і ў адной з такіх баявых задач ён загінуў. Загінуў ён героем, ён шоў з кулямётам супраць танка, спрабуючы ўрадаваць свайго камандзіра Івана Марчука Брэста. Песня пра Васіля, Рудовіка Атома. У Пінску жыў, дом будаваў, 20-й год пратэставаў. Хэй, Беларусь, давай не сы, прыйшоў жа час згаліць вусы. Штакет ад лаўкі адарваў, мянтоў пабіў, шпіталь даслаў. Гарвы канкан
чавяшыў на бубнах граў, музыка ўсіх вакол збіраў, спяваў хэджон і гапара, дагнаў трамвай, гітару радаваў, пайшоў на фронт, капаркаў біт, загінуў як герой. Вася, Вася, ял чырвона-белы шлях. Вася, Вася, рок-н-рол, огонь в очах. Вася, Вася, заўжды даваў ён бой. Вася, Вася, герой вольнай Украіны. Вася, Вася, вел чырвона-белы шлях. Вася, Вася, рок-н-рол, огонь в очах. Вася, Вася, самый лепшы сябар мой. Вася, Вася, герой вел чырвона-белы шлях. Вася, рок-н-рол, огонь в очах. Вася, самый лепшы сябар мой. Вася, герой. Наступная песня таксама наша песня, называецца «Май». Яна была напісана ўжо у эміграцыі і пра наше жыццё тут, пра нашы мары. Паехалі. Я мару, как прыйшоў той дзень, які паторыць нам наш край. Шчаслівы дзень, сонечны дзень, хай гэта будзе месяц май. Добро пераможа ўрэшце, і мы вернемся домой. Будем смажить драники и танчить зноў, спяваць добрые песни, святкаваць, а пакуль адаптацыя, адаптацыя, адаптацыя ў новым сусвеце. Мы станем жыць як назаўжды і завядзем сабе кота. Зло будем бачыць толькі ў снах, страшэнных снах, драпежных снах. Добро пераможа ўрэшце, і мы вернемся домой. Будем смажить драники и танчить зноў, спяваць добрые песни, святкаваць, а пакуль адаптацыя, адаптацыя, адаптацыя. Добро пераможа ўрэшце, и мы вернемся домой. Будем смажить драники и танчить зноў, спяваць добрые песни, святкаваць, а пакуль адаптацыя,
Адаптація в новому світі. Ну і апошняя песня, якую мы падрыхтавалі, гэта такая старая песня, стары такі гімн свабоды, мне падаецца 90-х, песня гурта «Уліс», «Радыё Свабода». Ну і карыстаючыся выпадкам, перадаем прывітанне аднайменнай радыёстанцыі. Надея, там, где няма темноты, ведают нас белый стяг понад нами. Радио Свобода. Твои усны и словы, ці повинен я быть ширым, там, где няма темноты, слухаються нас белый стяг понад нами. Радио Свобода, мы твоє серце і очі, я і ти, адидем назавжди, там, де нема темноти, не даються нас белый стяг понад нами. Радио Свобода, смака нам паліць сердце, это радио Свобода, там, где няма темноты, наша вода, белый стяг понад нами. Дзякуй вялікі, спадарства гурт Беларусі True Story сёння падтрымлівае наш марафон салідарнасці «Нам не ўсё адно». Дзякуй вялікі. Мы тым часам працягваем і не будзем забывацца пра тых артыстаў, якія сёння, магчыма, і не ўдзельнічаюць у нашым канцэрце, але яны дакладна з намі заадно, таму што беларуская салідарнасць не мае
межаў. І што датычна менавіта нашай салідарнасці, грашовай салідарнасці, то на гэтую хвіліну сабрана больш за 341 тысячу еўра. Давайте зробім усё для таго, каб зрабіць яшчэ да 400 тысяч. Мы ж беларусы, мы ж можам? Ці не правда? Дакладна. І зараз у гэтую хвіліну у нас з'яўляецца калектыў «Дай дарогу». Юрый Стыльскі непасрэдна той самы чалавек, які быццам бы і так зразумела, што экстрэміст, але пры гэтым нават і ў песнях таксама. Добрый вечар. Вядома, што цябе затрымлівалі яшчэ і ў жніўні 20-го года, там яшчэ на пачатку. Што зараз у памяці засталося ад тых падзей, ад тых затрыманняў? Ну, получил опыт такой. Я ж ни разу как бы не привлекался и никогда не был в подвалах. Вот. Исправительных всяких учреждений. Поэтому, ну, было интересно, как бы. Я как бы недолго там пребывал, но все-таки был. Вот. Спасибо, дякую великий всем, кто выходил на площадь там с плакатами «Свободу Стыльскому». Вот. И как бы, ну, какой-то опыт сомнительно, конечно, хороший, но был. Якая думка тады у тую хвіліну цябе падтрымлівала? Гэта салідарнасць людзей, якія выходзілі... Конечно, точно так же, как и Маша Колесникова рассчитывала то, что люди как бы, ну, все же как-то там вызволят ее с крат. Но как-то вот так, скорее всего, со мной сработало, потому что, возможно, я еще не сильно там, так сказать, нахулиганил, как бы, вот. А вот в этом случае с Машей, конечно, тяжко. Спадарства, гісторыя наступная. Глядзіце, 19 жніўня будзе вялікі канцэрт у падтрымку і у гонар дня народзінаў Юры Стыльскага «Дай дарогу». Але ёсць прапанова рабіць гэтыя самыя падарункі ўжо цяпер, таму што нездарма сёння у нашым марафоне ўдзельнічае калектыў. І калі вы заданаціце яшчэ на палітвязняў, мне падаецца, што гэта будзе файны прэзент. Таму далучайцеся, калі ласка. «Дай дарогу» сёння разом с нами. И что робим? Играем. Хорошо, хорошо. Ну, так вот будет слышно, правда? Значит, первая песня у нас коллектива «Данчик». «Данчик». «Аксамитный летний вечер». Вот тут, в сердце у каждого белоруса. Аксамитный летний вечер, ахину землю, я в озерную синешу вуслами ловлю. Молчки лухаю в росах песню соловья, над моим луная лесом Беларусь моя. А над лесом, над сусветом выпростал крыло. Золотистый чогань веток, зорное вясло. Стан дзявочы белой вежи, подых ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Там, где гойдае вятрыска, золоты мурох, паўставалі камяніскі ля твоих дорог. Чырванее ранних золах рэха у гаях, а в грудях
моих осколок, Беларусь моя. Мне краёў чужих не трэба, як не варажы. Не хочу чужого хлеба, радостей чужих, бо чужина сердце жалить, тисни, як змяя, бо гукае з дальніх даляў Беларусь моя. Бо чужина сердце жалить, тисни, як змяя, бо гукае з дальніх даляў Беларусь моя. Беларусь моя. Беларусь моя. Великий дзякуй за донаты. Мы працягваем. Песня присвячается батальону Костуся Калиновского. На верш Родиона Батулина. Почекай, почекай. 3-4. Пройду неухильно тяжкий шлях войны мерзотной и кривавой на наших волотных плячах. Уздымем стяг шляхетной славы, як Калиновский наш Костусь. Мне приклад так и лёс Литвина, я вызволяю Беларусь. Праз вызволення України, як тур, клянуся боронить. У пекле битва побратима, наш гонор вечно буде жить. У памяти моей родимы обовязково повернусь. Коли у битвах не загину, у родный край, у Беларусь. Праз вызволення України, у родний край, у Білорусь. Праз вызволення України, у родний край, у Білорусь. Праз вызволення України. Великий дякую. И напоследок мы исполним песню на верш Максима Танка. Ее толком еще никто не слухал. Мы исполняли ее на тутаке. Специально для вас.
чуеш, брат, як на прадвесце вятры лёд кручы гудуць, як на сваю радзіму з песняй зноў птушкі з выраю лятуць. Пагоня вілы баявыя, і вы рухтуйцесь у паход, каб знішчыў путы векавыя наш заневолены народ, каб знішчыў путы векавыя наш заневолены народ. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве вольна! Глядзіце ў будучыню смелам, настаў доўгачаканы час. Са сцягам бел чырвона-белым чакае перамога нас. Няхай жа меч пагоні дзяе, гуртуйма нашу годнасць моц. Вядзі нас воля прысвятая да новых свят і новых сонц. Вядзі нас воля прысвятая да новых свят і новых сонц. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Ваши аплодисменты! И, конечно же, донаты. Не утрымайте наше імкненне, не зганбаваць вам бацькоў зямлі. Гэта гісторыя усіх пакаленняў, гэта гісторыя ў нашай крыві. Пакуль я жывы і пакуль б'ецца сэрца, я да цябе ўсёй душою імкнусь. Птушкі спяваюць ужо ў Бярэсці, вольна жыве Беларусь! Птушкі спяваюць ужо ў Бярэсці, вольна жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве вольна! Ёсць спадарства, гэта неверагодны запал сёння на марафоне «На мне ўсё адно» забяспечыў гурт «Дай дарогу». Дзякуй вялікі, хлопцы, убачымся абавязкова на канцэрце 19 жніўня. Так усё і будзе, а мы тым часам працягваем. Мы ўжо распавядалі пра тое, што сёння разам з намі і дабрачынная арганізацыя «Разам», якая працуе зараз у Літве. Дык вось, яны таксама далучаюцца да нашага руху. Яны забяспечваюць падтрымкай тым, каму гэта зараз неабходна. У тым ліку і тых самых адметных людзей і іх сваякоў. Праект «Лісты з-за кратаў», арганізацыя «Разам». Моя любимая мама, атрымаў учора перад адбоем твой ліст і доўга чытаў, перачытваў яго. Ён маленькі, усяго некалькі словаў, але такі эмацыйны і пранізлівы, што аж сэрца сціскаецца. Я таксама сумую па табе, мама. Тыя людзі, што гавораць, маўляў, дарослым не патрэбна мама, памыляюцца. Я памятаю ўсё, як ты адна гадавала нас з Андрэем, як табе хацелася, каб мы выраслі прыстойнымі людзьмі. І цяпер мне вельмі важна, каб ты была здаровенькая і радавалася за сваіх дзяцей і ўнукаў. А яно такі атрымалася. Ты добра выхавала нас з Андрэем. Ніхто не будзе парот табе вочы, што твои сыны злодзеі ці аферысты. Наадварот, мяне пасадзілі менавіта таму, што я казаў праўду і заклікаў не мірыцца з жулікамі. Каб я, мама, не ўзначаліў нашу рэвалюцыю ў Лідзе, то пэўна, што я сам сабе не паважаў бы.
А калі ты ўжо сам сабе не паважаеш, то ці варта чакаць павагі ад другіх людзей? Калі б на 135 тысяч людзей лічаны не знайшлося хаця б аднаго, хто ўзяў бы на сябе адказнасць падняць паўстанне за праўду, то хто тады будзе нас, беларусаў, паважаць? Мама, людзі паважаць мяне. Ты выхавал мяне правільна. Упэўнены, што табе гавораць на вуліцы у Бярозаўцы часта гэтыя словы. Вер, што я 5 год сидзець не буду. Ідуць перамены, і яны прынесуць мне свабоду і сустрэчу з табой. Моцна-моцна табе абдымаю. Твой сын Вітольд. Спадарства, гэта моцны, аб'яднаны марафон салідарнасці за палітвязнямі. Нам не ўсё адно. Мы будзем змагацца за нашу перамогу. Мы будзем рабіць усё дзеля таго, каб палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю. Таму што, вы ведаеце, нам не ўсё адно. Вынікі марафону сёння разам з намі падводзіць галоўны рэдактар радыё УНэТ Вольга Сямашка, а таксама суарганізатарка марафону Наста Базар. Жыве Беларусь, добры вечар. Добры вечар, жыве вечна. Добры вечар. Наста, калі пачыналася уся гэта авантура з марафонам, столькі нерваў было, і за гэтыя 12 гадзін таксама было вельмі шмат нерваў, але, як я зараз ужо бачу, вельмі шмат аптымізму. Ці удалася задума? Я лічу, што безумоўна ўдалася. Я не памятаю дакладную дату, калі Вольга Гарбунова паведаміла нам на планёрцы, што ёсць такая ідэя, але гэта дакладна не больш чым месяц. І безумоўна, мы б нічого не зрабілі, каб не далучылася такая вялікая колькасць медыяў і каб мы не былі ўсе заадно. І гэта для мяне насамрэч такая сітуацыя, калі, нягледзячы на нашы, мажліва, у нечым розныя погляды, на нашы розныя пазіцыі, мы насамрэч аб'ядналіся, таму што тэма палізняволеных, яна важнейшая за ўсё. Амаль 350 тысяч я зараз бачу на нашым лічыльніку. Ці разлічвалі вы на такую суму ад пачатку? Не, мы не разлічвалі, і мы нават троху баяліся называць нейкую суму, да якой мы імкнемся, таму што Воля разлічвала на 100 тысяч, і гэтыя 100 тысяч у першую частку дня і прайшлі. Потым, калі было ўжо болей, стала зразумела, што, безумоўна, калі палічыць хаця б на 100 еўра на аднаго альбо адну палітзняволеных, то гэта ўжо амаль 200 тысяч. Ну вось зараз у нас 350, і безумоўна, нас гэта вельмі радуе. До канца марафона засталося 13 хвілін. Я просто заклікаю наших гледачоў і слухачоў далучацца, паднаціснуць крыху, так, каб, можа, ужо не да сённяшняга марафона, а ўжо да заўтрашняга вечара сума, якая там была заяўлена, 400 тысяч, можа, нават 500 тысяч, каб мы адолелі гэтую суму, назбіралі. Але яшчэ раз патлумач, калі ласка, ці вось праз 12 хвілін завяршаецца збор, ці ён будзе працягвацца? Гэта вельмі важна, дзякую, што ты удакладніла, таму што насамрэч збор закончыцца заўтра ў 23:59, і заўтра яшчэ будзе цэлы дзень, таму што адна з такіх таксама неверагодных рэчаў сёння здарылася, это тое, наколькі людзі пачалі далучацца, людзі пачалі крэатывіць. Вольга Якубоўская выставіла сваю карціну, вядомая мастачка, якая малюе коцікаў, выставіла сваю карціну на аукцыён. Таксама далучаліся розныя, і цішоткі пачалі прадаваць, і Павел Латушка, наколькі ведаю, нейкі аукцыён таксама зрабіў. Таксама я б хацела сказаць пра крэатыўнасць беларусаў-беларусак, таму што проста заданаціць грошы гэта проста. Таму людзі пачалі данаціць розныя такія знакавыя сумы. Гэта было і 23 еўра 34 цэнты, і 233 еўра 40 цэнтаў, і 2334 еўра. Некалькі разоў такая сума прайшла. Таксама гэта было і 13-12, і 09-12, і 20-20. І, ну, гэта таксама паказвае, што нават у гэтым мы ўсё роўна знойдзем, як яшчэ і крэатыўненька быць. Ну, вось ты ўжо крыху такіх лічбаў назваў.
працавала, вось, а калі падсумоўваць статыстыку, ці вядома, з якіх дзяржаў данацілі беларусы? Не, пакуль што гэта ўсё невядома, таму што у нас вельмі маленькая каманда, настроя. І дзякуй вялікі тым, хто далучаліся, і я так разумею, што вось тэхнічная частка вось пакуль нам не дасяжна, але безумоўна, як толькі у нас будуць нейкая інфармацыя, мы, канешне, будзем яе агучваць. Але мне здаецца, што гэта безумоўна шло з усяго свету, ну, абсалютна з розных краін. Што важна таксама сказаць, што людзі з Беларусі знаходзілі спосабы данаціць. Яны прасілі тых, хто не ў Беларусі. І гэта таксама для нас, ну, вельмі важна, таму што у гэтага марафона некалькі было мэтаў, і адна з мэтаў гэта вось наладзіць гэты масток паміж тымі, хто з'ехалі, і тымі, хто засталіся, паказаць, што не гледзячы ні на што, мы заадно. І таксама, безумоўна, для мяне, напрыклад, адна з самых важных мэтаў. Гэта каб все-таки кожная палізняволеная і кожны палізняволены даведаліся, што мы будзем працягваць рабіць усё, што мы можам для таго, каб іх падтрымліваць. Пра гэта мы зараз пагаворым. Я яшчэ назову лічбу, таму што яна ўвесь час расце падчас нашай з табой размовы. Зараз гэта 350 еўра, 350 614 еўра. Заклікаю ўсіх, хто, можа, толькі далучыўся, толькі даведаўся пра нашу ініцыятыву, таму што, можа, у якой-небудзь краіне беларусы толькі пачалі прачынацца, так, каб яны актыўней далучаліся да нас. А вось калі казаць пра зваротную сувязь, якую вы атрымлівалі у тым ліку з Беларусі? Зваротная сувязь вельмі цёплая. Безумоўна, гэта першы вопыт. Безумоўна, ёсць нейкія пытанні. Вельмі балюча, што не ўсе, хто хацелі патрапіць у эфіры, патрапілі. Але я хочу сказаць, што мне здаецца, у нас ужо контенту было на 3 марафоны. Таму зразумела, што ўсе немагчыма, каб патрапілі ўсе, хто хацелі б. Нехта хацелі даведацца пра гэта раней. І, канешне, ну, была мэта ў марафоне такая, каб гэта было все-таки трошку неспадзявана, таму што заклікаць людзей данаціць праз месяц, ну, это не вельмі цікава было б. Таму і з гэтым мы, канешне, будзем звяртацца да гэтай зваротнай сувязі, мы таксама на яе будзем рэагаваць і, безумоўна, казаць, што мы зацікаўлены ў тым, каб, ну, прынамсі, я яшчэ не пытала ў каманды, у Вольгі, можа быць, і на не, але я зацікаўлена рабіць і далей такія марафоны. Але вельмі важна, што ёсць такая зваротная сувязь, што даўно не гэтага адчування, гэта даўно забытае адчуванне вось гэтага разам, адчуванне цяпла, адчуванне таго, што мы нешта можам, што мы можам аб'ядноўвацца, і, мабыць, гэта самае вялікае, самае цёплае, што можа быць вынікам гэтага марафону. Так, чытала сёння каментарыі, што нагадвае 20-й год, калі мы ўсе аб'ядналіся, калі мы адчулі плячо адно аднога. У цябе таксама было такое адчуванне? Так, таму што сёння далучаліся, я кажу, абсалютна з рознымі ідэямі, і як бы няма часу, каб гэта ўсё суарганізоўваць, але класна, што людзі далучаюцца з прапановамі па Трусі і акцыёны, не акцыёны, і шмат вельмі медыяў падтрымлівалі ж не толькі стрымілі на 21 YouTube-канале, але вельмі шмат медыяў пісалі, і нягледзячы на тое, што цягам тыдня давалі анонсы. Сёння, напрыклад, «Моя краіна Беларусь», яны проста цэлы дзень посцілі кожны там раз на гадзіну ці нават часцей усе апдейты. Вельмі шмат медыяў рабілі ў розных сацыяльных сетках, і вось гэта адчуванне, нават нейкія моманты, якія мы не паспелі дарабіць, не ведаю, фемінісцкая суполка, мы тут, давайте, што перакласці, што зрабіць, і вось гэта вельмі, вось гэта такое сястрынства, братэрства, яно вельмі падтрымлівае. А ці можам мы казаць пра тое, што самі палітвязні ведалі пра нашу ініцыятыву? Ну, ёсць такія звесткі, што так, што яны ведаюць. Даходзіла да іх інфармацыя. Так, і я ведаю, што пасля 21 мая, калі былі гэтыя вось акцыі ў вялікай колькасці гарадоў краін, дайшла гэта інфармацыя, нягледзячы на тое, што яе стрымлівалі. Хацелі, каб пра гэта не даведаліся, але ўсё-такі даведаліся, і я думаю, што сёння таксама людзі ўжо ведаюць, і, ну, калі не сёння, яны даведаюцца на днях, альбо праз тыдзень, але яны ўсё роўна даведаюцца, і гэта вельмі важна, каб яны памяталі і ведалі, што мы гаворым за іх, таму што мы цяпер іх голас, і што мы будзем рабіць па Трусе ўсё, што мы можам. Калі б не спрацаваў марафон, мы прыдумалі б яшчэ нешта, але мы будзем рабіць. Ну вось, і яшчэ важнае пытанне, калі мы толькі ўсё гэта пачыналі абмяркоўваць, было такое апасенне, што можа быць якая-небудзь атака і на стрым нашага марафона, так і на вось гэту пляцоўку, дзе збіраюцца данаты, ці было штосьці такое? Па маіх звестках не. Шчыра кажучы, я займалася больш все-таки медыямі і камунікацыяй з медыямі. Дзякуй кожнаму, з кім мы перапісваліся і па начах і днях. Каліжанкі займаліся ўжо тэхнічным бокам, але наколькі я вось спытала, ніякіх праблем не было.
Ну і вядома, калі ўжо дакладна будуць накіраваны сродкі ініцыятывам, якія падтрымалі марафон. Так, гэта вельмі важнае пытанне. Тут я б хацела трошку падрабязней распавесці, таму што насамрэч, калі спытаць пра фонды альбо ініцыятывы, якія дапамагаюць палізняволеным, большасць людзей назаве максімум 5. А насамрэч такіх фондаў, арганізацый, ініцыятыў іх 26, якія існуюць, якія дапамагаюць. І, безумоўна, перад тым, як правесці марафон, спачатку мы прыйшлі да медыяў, каб зразумець, ці мы можам увогуле зрабіць, бо без медыяў не было б марафона, безумоўна. Але потым мы пайшлі да фондаў, каб запытаць, якія ў іх на дадзены момант ёсць патрэбы, якія ў іх не закрытыя зборы, на што менавіта зараз ім патрэбны грошы. І 13 фондаў выступілі, прынялі нашу прапанову прыняць грошы. Некаторыя фонды прынялі прапанову быць проста інфармацыйнымі партнерамі. І вось усе сабраныя грошы пойдуць у 13 фондаў ініцыятыў арганізацый, якія падтрымліваюць палізняволеных і іх сем'і. Што вельмі важна сказаць, таксама адзін з такіх важных пытанняў, так, ці будуць неяк размеркаваны грошы. 100% з гэтага рахунку, на які сёння цэлы дзень быў збор, 100% апрача камісіі банку, канешне. 100% перадаецца ў гэтай арганізацыі, і з арганізацыямі ёсць дамова, што гэтыя грошы менавіта ідуць на тыя незакрытыя зборы альбо тыя зборы, якія зараз ідуць. То бок гэта не на адміністратыўную працу арганізацыі фондаў ці нашу. Бюджэт марафона 0, давайте я так скажу шчыра. І ўсе, хто рабілі, гэта наш агульны унёсак медыяў, каманды Клопата, каманды прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы Вольгі Гарбуновай, каманды фондаў арганізацыі. Я таксама дзякую калегам, таму што я сёння 12 гадзін фактычна сачыла онлайн за гэтым марафонам, і скажу, што праца была зроблена проста каласальная. Я разумею, колькі гэта каштавала. Ну і у нас таксама запланавана музычнае наше заканчэнне, так? І пакуль тут наступныя нашы героі заходзяць у нашу студыю, раскажы, хто гэта будзе і што ў нас запланавана на канец. Я вельмі рада, што до нас далучыліся Руся, наша цудоўная беларуская спявачка з гурта Шума, Руся і яе жаночы хор з-пад моста, таму што гэта ўжо такая традыцыя атрымалась так, што жанчыны проста пачалі збірацца пад мостом у Варшаве спяваць, і гэта неверагодна, і я вельмі была рада, што яны пагадзіліся, таму што песня, якую вы зараз, дзяўчаты, праспяваеце, называецца «Дадому да хаты». Я лічу, што гэта вельмі сімвалічна, таму што «Дадому да хаты» гэта песня і пра палізняволеных, якія знаходзяцца зараз у няволі і хочуць патрапіць дадому да хаты. Гэта пра нас, пра тых усіх, хто вымушана з'ехалі з Беларусі, і нават пра тых, хто ў Беларусі, таму што да нашага дому, да нашай хаты, мне здаецца, хоча вярнуцца кожная і кожны. Дзякую усім, хто былі сёння з намі. Я таксама дзякую, дзяўчаты, вам слова. Дадому да хаты, дадому да хаты, дадому да хаты,